Manik saat CBC te TBC je letter mani opposition leader no je which me answer we je abo ke kok bro roman script bangla bai nai CBC abno tui je tipra sarogbo khorang kisai tongo jono roman script bai bo jorani simi kok bro kokno roman script bai mas hinai ba amhai sanmung kisai bai o jora belai belai kara hambai jora news tai kok kokpin narok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o to phana hamjar ba ani je srungma tui srung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo sengapru boarding rok tongo sengapru masleu sin kok bai sema sernai te roman script bai sema pernai atarma asi soni seka aprang charan kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি no te lai buma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kan kai dosra deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি ইতি কথাও ang nukha apro kok borok bai phaika do saksai phekai do sini gorong sason santini pharo kobni phekai sini gorong sason ganang tongla krei tongla ngano kera baksane bon resamur kok boros nador manka anu khare samurta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে di kai sini kok boro ni jini basabai tamungo omahai je obono owi sapchaka ba omoni ti tabu bitok kai tabu kubi kok sakan kai to hoyto baksa no to one hamjano omo main factor mankai রাজতন্ত্র আমাল হয়তো না জীবন দেরাজাক কারণ চিনি রাজা রকছে কক বড় কোনো গ্রত ছিল কক বড় বাকি কোন আপন কাইসা সাকা সিগরই নিজিনি দফানি কক নংতাও মণিপুরি রাজা হলে মণিপুরি ল্যাঙ্গুয়েজ দङ ইভেন বড় যখন সাধারণ হিসাব বরকছি মণিপুরি রোগ আসময় চিনি সংহাল থেকে বাঙ্গু হাপা ইন্ডিয়া যত খক আমি কিন্তু বরক বাঙ্গু মণিপুরি রোগ তিনি দে 8 শিডিউল যে 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এই শিডিউল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা কাইসা আনতানে অবত দত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ওমকাই मैथाली মালায়ালা মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22টা ভাষা ওমকাই আবো তাবুক भारतनि संविधान स्वीकृति बरक आबहाय लैंग्वेज दङ nekokhay ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang sagosiwo puile sekang sungne o 22টা ভাষা বরক স্বীকৃতি খাইজাক পুরো যখন নাকি भारतनि সংবিধান চাংজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সেংজাক পুরো কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বসে সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড গন 19টা বাসার ঘরা পুলে সংবিধান চক্র আবো পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি নাইখা কাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বরক দেবনাগরী অক্ষর ক সুইনা ওই বরক খাইকা বুদু রক্ত মানতা বরক দাবি খাইমান খাইবাং বরক 12 খুব সম্ভবত 12 আবো তাবো কিছু তথ্য ফিলানো বড় ইনকে বরক আবাকাই বরক তিনি বরক ব এইট শিডিউল আরনি কাইসা রিকগনাইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনকা বরক তাবুক সিবিএসই বোর্ড যখন কম্পিটিশন বোর্ড কাই দনি বুদু ল্যাঙ্গুয়েজ রকস ও যে উর্দু ভাষা বাস আবো সংস্কৃত এগিন তাকো আ ভাষা বাইকে বরক আবক বরনি এডিশনাল সাবজেক্ট বরক পরীক্ষা বরক 250 মার্ক নে করুন ka ayes un ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sung maya kai sung tripura jehetu kok borok grui ab kono cbsc security grui sini borok ayes ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararote kaisa interesting kok tongo sini borok wasole sungpula sekang iko miyawang je samani sini jara news bok hisa bakang onimes brother bon don't mind
ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wan suya sinis kang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang suna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisaka student group rok pressure dika fatfat khaye jodi nang boro side kang kai bina answer nang abo sawi matro nang binguli ning masa chono nin thane ostro se khamba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kono kaisa thachupan nang muya sini khage mufuma ka hoin mature makatama o basa language se bo article budike phaika apno kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer boro matonai বাইরে চিন লিগেল এক্সপার্ট অংফা মানা নাই আবহাওয়া গ্রাউন্ড খাইয়ে जों তাবো অমর বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিংখা চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 সামথিং আন্থান বই তোমা উড়িষ্যা শিবুছে পবিত্র সরকার যারা বই তরে খুঁগনাইতুন 69% বেশি 70% পুঁয়ে দ্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আরো কোনো পলিটিক্যাল নি কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা जों রোমান স্ক্রিপ্ট নাই বরে চরে স্কুল কলেজ থাঙ্গি যখন পবিত্র সরকার থাঙ্গাই আরো ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা আবনি পরে 69% খাইয়ে মানিক সরকার তাকে তো মানিক ত্রিপুরা খা মানিক খাবা মানিক সরকার বরং আং যে এক্স চিফ মিনিস্টার নবন বরংনি যে বামফ্রন্ট বরক সামুংপাই জমারি ক্লাংখা जों যে অর সার্ভে কেমনে ম্যাক্সিমাম বরং বরক অবনায়ু ইনকা আফ্রো তিনি চালু খাইনা কোনো ব্যাপার গিয়া আবো স্টেটনি পাওয়া তো তঙ্গু আর্টিকেল 46 আবো ডাইরেক্টলি প্রিন্সিপাল স্টেট পলিসি নি খবজাগো আবাং পরীক্ষা রওনো जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखा पढ़ा खाइथां मजे सखाइतो चिनि तो पुला language सिबान नङाबे चिनि बुमानि बुक अफ बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आं निजि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120टा वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांग्ला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगनो सानाय गाखाय निजिनि मानि कबय खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फास फाइलियारा समयो सैमा मुले आंका आरो वनि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांग्ला खूब कहम जे सुइवा बतो आबा आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबो तामनि बगैसिनि प्रॉब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो संगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरारि ताबो फान नोंनि अधिकार सिसेको मो भाषानि अधिकार सि নিরে রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার এনে মান মর্যাদা কিছু কইকে আনা তো কবাং মা আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নেখা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে आं तिनी सामाहाय नर जे कमेन्ट हाया खायनो नरबो सादिता गाहाम हैया आं थाबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 26 জানুয়ারি सि कार्यकरि नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि साख दङ ए भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आफुर सि क्याटागरि दङ 71 जरा फादाम बर फायै सिनि ह बांलादेशी कलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खाइबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारि फाम फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन नि थानांग
কিন্তু ত্রিপুরা খাপড়ো ভৌগোলিক একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড দিয়ে হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 jara phai singoro tabu khabon isaka seta language ti bokok so tang language kok saka kai omo kaisa subject si tawia sikong wa mo kaisa sikong sa samung si language somdang tak saka mono no moya simano language sirkha borok thang sumai jekono jati nijine kaisa un da sini asal language foundation sino hani rule khainai ya phangbu bagra si borok se piri piri kok borono samung sanale sikai yang kai ang tiprani raja borok se basa kamai tanaka basar sika kok borok basa ebulis khasika wansugui na di abani kok ya engka tini sung tabuk leader khlayayo wanjini instruction mang khaitung tini tipramo ta khainai leader hoyto boran saja angka bo sajaya norok sajana nangnai ang saw norok salsa bujinai কিন্তু নরনি ইগো তে বন্ডা মিহমা কাছে hypocrites তাই নরং যে ইগো যদি ন সং তো হাকাই সং চিন্তা ফাতে আং গইয়া সাবত মালে আংসো বাইকে মালে হয়তো নর তাবু যে মথা খানে রক রাজা জরদিন কা থাং তংস সি রাজাই তনহে বাক্সা সালাতু কিন্তু রাজালে ন তামো তোরি মানাই নিনে আনি ফানবাই ন বতিনি তংলে আগি রাজা প্রভু বাক্সা সাও রাজা হাও তংসি বহাই সাও বাক্সা আংখো বুতো আনজাগো তিনি প্রজা কেরেকে সাজিং রাজা দেববর্মা नै সৈতমা বা রাজা হুনজাকবা প্রজা বাই রাজা মিলইছে রাজা রাজা প্রজন্তিছি রাজা কিন্তু ত্রিপুরাও খাই ব্যতিক্রম খা ত্রিপুরাও খা রাজতন্ত্র 3-4 জেনারেশন নর পন নাই দি আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন 1903 ইসিমি 1949 আনথান বই তঙ্গ আং অনেক স্টাডি খাইকা তিনটা রাজা যে রাজ পরিবার চিনি বর্ণ খায় রাজ পরিবারনি বংশ কর্তা বর্তনি ফানা তংখুন বর্ণ খায় বরং ফেকফুল পোস্ট বা ইম্পর্টেন্ট পোস্ট হরিয়া হাতানি বরং তুবিরুয়া আনথান যত বুং লিস্ট দং আঙ্গাবো তাবুক চিনি প্রদুদ্ন সাজা গিয়া ওই সামাইয়া অমকে কুবি ফেক অমন গছিন নাই তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বেগ প্রজারং বেগ কোন কাইসা কলম ধরি তখাই হরিদান দেবং তিনি ফাই বথার পাইবাং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমি পুত্র প্রজারং বেগ মুতি সেবগান সিয়াকরি Fiaba raswari ba les sabar setum fiaba o wanji kos west bengal ni koroni phai sakri khaner les sabar setum article ani ko gya mo nangkhai norok merger agreement rok tabuk neto no prain to gono nane di ko bikokda fiaba projani bagain there is nothing even projarok master battalion tongu first rifle legion battalion bir bikram motoi ne militia nai tongo pasta battalion tongmani বরং উইদাউট কম্পেনসেশন উইদাউট এনি ইনফরমেশন হাই একদম চাকরি শেষ বং বে কোনো এগ্রিমেন্ট কই কন্ডিশন খাজন তাকো বকরক কুবিনো যদি সারালি আঙ্কা অবর অদা ফাতে কুবই করিখা আং মো সাউনে তিনি প্রদুদ্ন সায়েন সময়া প্রদুদ্ন আগিব আং সাকা প্রদুদ জি নং তাবুক যে হিমুই তমান যে মুভমেন্ট খাই তমান ইনি 2023 ইলেকশন 17 মার্চ 16 মার্চ 15 মার্চ 12 মার্চ সাইতমা অবৈধ খাইও গিয়া MLA মন্ত্রী সামবাই আং সাইতো বিজন MLA যত MP সিয়াকারি মানে যত প্রশাসক সিয়াকার মানে নাকে নকরি চাকরি পদাক্রম মেমোরান্ডাম দে রাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল ওই যত সিয়াকার সমারাই সং বিচার মায়া সাকতাই খাইতাও থাজুন ইহুদি রনখাই গেছে আমার বথারে 70 লাখ ইহুদি কে বুঝ বথারকা সুনখাই slowly poison খাই জেনোসাইড ক্রাইম কে সন বথাটা ভাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট knowingly it is doing or not কাইসো প্রশ্ন খারান করিখা আনন্দর দিলিও তলাং নাই যে কক সারাই ব্রো ব অমিত শাহ ব নরেন্দ্র মোদি ব রাহুল গান্ধী সারাই পুরাং সাকা লাফার খিরি আং সৌতি প্রাসং তামনি বাগে অতি প্রাসর কাম অভিশাপ ফ্লাইকা তিনি থংজানা রাজনীতি বাই অধিকার বাই রাজনীতি ফেলাইও সংখ্যা অধিকার চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি নেচার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট বর্ন এন্ড বট অফ রাইটস সারা পৃথিবী যত যখন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সাংরা আবন দে দুখনা গেছিন বরান সেমানো এমএলএ মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে সি হপং সাবং কালাই তঙ্গো নেতা সানা বাই কালাই তং আং প্রদুজিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএসটি সালে কাকাই ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়াতেও সাকা
ত্রিপুরা কাউন্সিল সামবই যত সমাজ পার্সেন্টেজ কাটু ফাইদি দেবরমারাव नि ताउ 52% गाका 52% बनि रिप्रेजेंटेटिव खाइदि निनि कलया जदि साका 7% का बे साजना टपदि अमा हाका पीपल काउंसिल त्रिपुरा पीपल काउंसिल सामबई जत्तना कोन और ककरं आं नेटासना मुसुमाया डेमोक्रेसी जखाने खायथनाय निनि कलय गोबां जागा डेभलप बसानाय डेभलप गोबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा ताउ चिनि मुभमेंट का अनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफाबाय अमा हायके ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनाय देखो मुनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू के सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते मते डेवलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सायनादि तांगाप ते खायका सामने किरित दिरि थानाया जोंबो को बा फिगलांखाय दिनि आं साव हिज फिट बताबलि फेना बे फिट न प्रदुत असमय केन्टु बबो सतो सामसरङै थानाय अमायके जदिन दिनि फाइनाय आलायगा परसायगा नि साइतन का काव जनगण ब एकटा बरम थानि कम थानाय बले तामनि बगे नासि थानाय बा नों प्रदुत जी बुल फाइका नों गसि खिसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सासिं थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंस तांगो तां फायो काबुइ फायो अमंगै फायो ना बुजादा फाय मुनि जागै था बाम जागै था फाय सिंदु साइबो माया तेको बिन कमिटि बरक साइमिया अमा हेके खायै बाहेके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आं पुलिस का त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मुक्सर परा होगा ने बोमा बाय तो 1996 साइपि आं साइबाय फास ताबो खां बन राजा सिहिलिया तांग हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रां बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे सानां गाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबमा तंग आपरो बरो नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउ से फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फोरङा कि दा बलिन्द्र देबरमा तंगो ताय टीएसए नि ताबो प्रगति सु खायतनाय सुनील बतंगो आन बस्ला बाप्रो लगी क्लान थां आपरो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारा सि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिन सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माय देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माय देवता सिनो सों बक्सा सिसियकना माय देवता सने हिन बिबु देवनो सों माय देवता पद्म सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रेखा रगलिया मानस सिम मुसुं आबायदोंबा अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखायखसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बिर विक्रम न लब लायो आं आबो रिसर्च खायनाय खा बिर विक्रम जदिउ न बतमु त्रिपुरा अहा बेबक त्रिपुरा से चिन हागाय तांनि रिजर्वेशन खायता अडेक न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से म त्रिपुरा सने ने ब रिजर्वेशन खायतंबले जारि खायतंबले हां अब सिन बरक सायतंगो ओ ताबुक जेमन बाक्सा सिलिदा सों मंगोलियान हे बाक्सा तंगो आनि मंगोलियान ओ मंगोलिया रौनि ने चाइनीस रनि त्रिपुरा सर न दाबो नायफैया निनि कौन बर वा बनसुगिया बर बक्स का सायतंगो yang kabla sengka molina seng Chinese tango sengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangi neka Arunachal thangi neka jakunu gana thangi neka jatona jani bai jasi obo simia all India ang thangi neka tabu bang dui tinta all India organization tongo phaidi kereng kang telephone ta talangka na tabung anong ko phaidi thangi ang abo mena Assam bo takla yung furang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव न भारत में हमारे सिकांग वान कबां हिंदू कबां जदि साइटन काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरी में कां तिनि फनसो देश दुरि ना फासि रिजां गसौ आनथे 1961 नि तथ्य नांगौ सौ 1961 11,42,000 आ समय रिफुजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লেখা অরব 4,69,000 বাড়িনি থুরুকসা
2,30,000 বাড়ি দি এরপরে 3,60,000 বাড়ি দি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কাপা খেলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসা বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশ ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা বতিল লিডার সামনে কিরে आं हरिद एबरम बडीगार्ड सिकिउरिटी दं आं साइटंब्ला वानसार कबर माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे क नों तिप्रा समासिल दंनि आसाइखा कुबै काइसेले काइसा कुबैनो वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा बाक्सा आं नुखा निउटिव रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफाय काय काम हा निने कुनु शान्तिकालिनी बक्तनि बिसिबो यक काम कुनु पसनि बिसिबो यक काम কোনো ফাদার বিশ্বনি বিশ্বনি যখন কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিশ্ববাই দফানি প্রবলেম সাইনে মালে নংসাবো आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय माने अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबोसिनि मते मते जाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै सबखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिनि बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनी विश्व हिंदू परिषद धर्मेंद्र प्रधान साबो तामो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबन तुई फेटानो मालाई दी आं कैसे कक्सिनानी बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप माना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खाएं को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबुक 95% ले किनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिरिफान आं ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान आंथ मताम बर कबर आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आं तांगा कम साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचिमा लियाफोन केनतो आनि नों बुखबाय नाना सिगार खायपाना आंथ आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर ताम साइतं और ट्राबुल्स खाने बगे समया धर्म धर्म तुई बसं ताबु बक्सा बक्सा सालायो आबन तुई बचिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खायनाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रो कखायता कखजम साइला गुरे खबरक बरंखाय ता बा कासे को तस्कुमा बफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके साराजो तै 35 बছর साना मुसु गताव बरबो तै 35 बছর साखे त्रिपुरा तखमान डेभलप बुद्धि डेभलप सेराय सिरि अ हासिनी अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश कन फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फातंबर फाय हानि मालिक नाय आंगर तिनि बर और सरंती फेम आनि कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा संगो बाहाय आंगाबे न ताव चिंति प्रासन न्यूज में दासो नरक सं ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबन नाका होय पासे बाहायके जों साबदान नां कातिसिं नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो चिंता कर समिला खेरा खेरा सिंग द बताइम जों का सालता गनो जेम्स तो सालता बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेज नि ताको हरिदनले ग्राड तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 गबर्स आर्टिकल 2 3 बांसा 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनेपुर आबन खायो अंक नों सरायसरे एके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फायका आपुर बरक
बिल टू बई आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सिराय सेतु आर्टिकल 3 के तबो ये स्टेट कोतरिको सबाइन मानो सुक्रु मानु काचों ताबु सेपरेसे साने बक्सा खूब बि पुरुष उसांग रेचन कताइसा तिप्रा सेपरेट स्टेट न ताबु प्र दुनि दला बादिवै न ताइसा कताल खाइना बगे बक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकलेर खाइमान किसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহযোগিতা সব ঠিক আছে বিক্রিবা আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি প্রতি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय मालाय हाना थांगा नोंगरो वालाय खनक नों खता फासिनो हाय मेब ताइसा माका थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसे कै थंलाय गाता लिडिया साना मुसलाय गाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नान टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर working for my nation and the funny bagay fiaba or nukha jacobi samkane kai chin borok groupism khibir horu groupism bonton kai saya muti klaimiya omo klaimiya ang nukha ni gabi gota wati sati maso khumulung topru ani bumunga ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo poksa mani akok एनालिटिरक ओफ बो बरक आई बिखाचा साबो खायतंका आबो हायका सको हपरेंग ते मासांका हपरेंग संखाबो खायनो खायने के जुदा आनाका हपरेंग करना ओ रामेन अटामे नामे जम ताने हिमान आ जागाव से आं आबो हाय जीवन जदिनो कोनो केबे प्रमाण कोनो पुलिस अफिसर तिप्रा सपा ताबु फरि माकारि टेन फरो आं ताबुनो फासि जागो हरिजन देबरमन आसायमानि जुदा आंसौ आसायमानि जुदा आनि बुफा आं आसाय सिनो शिव महादेव पूजोवै आं आसायो उनका बुई बक्सानानो ख्रिस्टान फना बताला ताब शिवनि कक्साका ए आं जतन धर्म थ्योरी बा सदा सदा साखनायानो जरा फायाको धर्म थ्योरी बा बक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरका हामदाका जरा का कानन ख्रिस्टान भुल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्यमे जयते जखन सत्य करि जेसेबा नों गिरजा थाङै सुरिथों जेसेबा दंनि गायतंनि आवै नों किछु माना गाख्रै Tini Inggris satang ya kalma kalangka, bong tan tew Inggris satai te 50 bor sason kai mangku, bor Kristen mangle, kento bor jakon sat to kuwi be jakon sajaka nore yakar sidi, atta kuwi be sirisi korta ta be jakon sarjaka, ho amko sunna pora we have to live. Tini o linguistic kok samane o kong tamung bok sagna mo borok nanu, ang soal ngi samu biya, susto sagyana maso an takuro, sini daramani kai raja ni hoite kusung, sini basana pogoi thangka. যে বস পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃভাষা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তখন প্রমাণ খারি কয় আং ত্রিপুরাহা 36 ঘন্টার বেশি আনি বসাবতি বিগত তলাঙ্গাই আনি নহু ইয়াখার গাং খাথানাই তংলাঙ্গি আংসো ত্রিপুরা নাংকাই বুরলেন ফাথাংসনা নাংকাই ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তখন হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাও প্রিন্স লিস্টেড দङ চিকন থাঙै নাদি বংनि মাতৃভাষা পগै থাঙ্কা नि जदिनो কোনো রাজানি বংশধর ফুংবা হাকাই হরিজন দেবন টুডে উইদিন দ্য 34 আওয়ার্স আঙানি বুসা বিহিকলাং আং ত্রিপুরা ইয়াকাথানো কিন্তু চিনি দেরামান সতাবুক সিমিয়া দশরা দিন আগে বলাইনে ব্লেম খাইকে এক সময় আং আবেন ভেরি সরি মানো দশরা দে বপুরো বান বাইজা নগৈ তমানি শেষে মেসে বান থেনা থামাসে বসে লাকা পসগৈ থাকছিবো আবুন एग्जांपल আপনি তা ক বনি যে অদ ফানং গনা বুঝা থামালে বসে উল্টা আর কসগৈ থাকছিবো আপনি সিংগো aboni bagai seng tabubo kisa misa tab mokol pakhan layo महाराज प्रदुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस संगे तामास कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंग बिसिंग आबो कासां कलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रांग रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हाँ निनी ले हाचे नाइक सिजक सिवो
Bangladesh ba dui tukrang থাকে ba espar nini le Bangladesh bibok tangmale samrajyo batsi bisani sulta ba bohai tofa tongkha seng bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaikha bason kurung lai satre angka fiati pramoto laso ang dili thangpur ko khana ka chini ha chini rule laika motamoni abo mane ortho tamon kale sokane kaskan tamoni seseme sala ulta sing sokka ang sadawle produk kisu no nangya sing sakangka bo bol produk kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu produk kisu bo rajani bangsa bo dofana phio manu phia ba bo maiya tani maya ang soka nang manu maba kolkata ni nok phalesa bo maiya kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongu Tripura bo ase kri Shillong bo ase kri thangai nai ma 49 নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থাঙই নাই দিয়া বাক্সা বুড়ি রক আসে কাতাম বুমা বদল রক উফ মহারাজা জায়গা ফালসিবে কাকা ফ্লেট নং বতিপ্রা মথা ফায়াসিনে আং থাংরা 17 তলা বিল্ডিং তাঙ্গৈ প্রমোটর বাই ঝারা 22 কোটি ফাইন খাইজা মারক আছে দৈনিক সমারক আমা পন নুগিয়া কাই নরক বুমা বদলক মুয়া ফাইলা একুন রকম বসাইবাই মাইসে মাদ্রংখো নরক থাঙ্গৈ বইহাই থাঙ্গৈ ও মিজোরাম নাগার থাঙ্গৈ জাকাপানা ওয়ে খাম ফ্রম মিজোরাম নিথা দিলের ওয়াই তংমাই আইস থাং দেখায় অর সিমিনা সাক বাইসাক মাসা মুসুক কবল হাকাই বিতিপ্রা মতান বিরি সাগাঙ্কাই রেলাইসিদে বুরি ছরা রেকনে খালাই বরং কোনা সাংসরে বথানা সানে নকসন নংাই আম সিক সিমি সেচিনি বুরি চিক এক বুরি বদল আং আবো হাইবো নং হাইমা বখার ডিসকাস সেমিয়া ন অমক হাইমান কাহাম ন কেনটো বজাগা থানে নরনি অস্ত্র সবসময় বুমেরাং অস্ট্রেলিয়ান কাইসা ট্রাইবেল নি অস্ত্র আবনো সি বুমেরাং অত সাদে মানচিম বড় মাইয়া কাইসা খুকরি হাই কই তঙ্গু আবো কখলাই রখাং কাই আনাঙ্গে হাই বং সানে ফাইফিরু আ বুমেরাং অস্ত্র আবো মাংসং তিলাই তঙ্গু সিলাই তিবা এনারতি খলাই প্রতাম সবকা এটিজিয়েট সিপিএম ni ran bosta tlang silai pai koklai erilati koklai tongkhata yangbo hingkai ba sibung mangni phante aban khoroksa bra na sengkat Bangladesh tam de ana khoroksa tabuk jalo sab jago boro engineer mama nisur tamo tabu NLT rite noram thaka mo 2008 ni kok ningle babai din komen ang saka anga gi serai fru hugo thangfru sida chibu kang sammangni tila saka phanlai mang sida walai mang anga din nai ka tan din to ho tan din bolai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai oloka seseme so mang ni no thuijaksi mushrum ko thumja ang nai mane o tui sikring ke bathikata de solai mesi solai ga abo hen kata enen te te ka ba o ni mota mama ko atinta ya kisu kang soma bijnang ble mang ku buinu famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania oloka chibu kang som manang mi sogi si ang thangsi malia go tam ngo kong ma saka ma sak bai sak kolai bla pro wan jeke kok jakai sakri mangkha nin ti prasake bolong boron te sulta bihi bisa পর্যন্ত চাকরি গনাং পদ সাসপেন্ড বুসিকো जों माने एंटी इंडियन एंटी सोशल एंटी एंको मांगसिक जों मा तंलायसु आइनि कक मेखा जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउक सानाय मातामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दो जत तुइलायै आसलाय तिनि अपोजिशन लीडर चिनि ब्राउन गनां अनिमेश नाहारलायै जत एमएलए नाहारै जितेन चौधरी बाबू नाहारै जत निनि जत किसुक एक्स मिनिस्टर सतिने बुद्धिजीवी प्रोफेसर नाहारै কাইসাত 2-3 সেমদা খায়া কয় বো জায়গা বুতি সিনর সিমে আইন খই তঞ্জা তং বুইনা কাই চালু তং আবস মানাই গনেসকা তিনি বিহারসে দুইটা বোর্ড নিবা নকায় রাজ্য সরকার খাইরুম কায় जों ত্রিপুরা কাছে বোর্ড খাইমিয়া দেবা তাবুক তো যত এনসিআরটি নি যত সিস্টেম নকা ত্রিপুরা বোর্ড তাবো অবজেক্টিভ নুবলে সিবিএসই বোর্ড হাইন বলে এনকা যদি না ত্রিপুরা বোর্ড আস্তে আস্তে বা ওকে জুসিংই ফেকাবলে বিদ্যা জ্যোতি হোমওয়ার্ক জ্যোতি দম জ্ঞান জ্যোতি প্রধানমন্ত্রী তাতাম রনিত শান্তং আবো তো সিবিএসই বোর্ড খাইতো এনকা আং তার সামনে কাই ব জায়গা চিন্তা তাবো গলত হনকাই বুনি ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোজ আন্দোলন খাইবলে नों साना नांनाय आंनि ककब्रनो मर्यादा मा सिमारनाय आन्दोलन खायखाय नों सुप्रिम कोर्टआव केस फायजि बेबाग लायनो थांसरि बयले बासानि बागै से थैलाय बासा शहीद इन्टारनेट सिगि थाजाव आन्दिरनो थांगिनारि बासा शहीद इंको हनै करिमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय जे रेल स्टेशनाव बककजा थिमारक थांनायाबा तागुस काजेक दङ 1952 बर बासान्ति कलाइफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांग्ला मास मा खायनायनि सावै
mulai kolai thia deba pro hachina tam andolon kara khane kribe singkai jatono tamo tok 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 leader bum khana bagai simi se phayu anglo sable जे बरक जो दौड़ गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगने ला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मुख थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेबले गुंडा कत कत सरक ना फे बा नै वाइसे ना कायसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे ना बा इनका बो ब्रे सिदा कायसा गंगै boka hamni bagai nongka ma bono jaka ban sokaram total kelatan ka tai biruri parti pro gunda by gunda hengke bon thangsrung no heblo isono rangrui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके bon bon wan za khani kunu ke bosukri bai ka nong khortu beka आपका ना साहेब रहरो गाड़ी साबि सिया फरगो मनि नि वाइसाना मसुक लम्बरगिनी गाड़ी नि बस हंके साबो का साब थांमा लागे सका आं नंग नांगो नंगा वाइ तंदि अमक समक हंके बो स्वाभाविक बिना abono success hena bagi klaika ang tawo kong tang sa to media bisingo sungbai sungsimi walai manu sungbai sungsimi na hanga salai manu o bakha salina ba ke bono kasarna ang saka horidan de bon no ticket ri wo মন্ত্রী এমএলএ সানার কোন দিন তাওয়াং সুজা বাইদি আং আবনং থানেন ক্রমজাও আং শুধু কাছে সিমেস কোনো সময় পার্লামেন্ট চিনি আইন দংমাবা যদি না আও মনে কাছে পার্লামেন্ট আবলাং কাছে সব আবসিন সয়ো পার্লামেন্ট বাং 6 মাস বাগে বারে কোন একটা পার্লামেন্ট শেষ জানো আং জ কক সামা পরে দি সাইমালি আংকাই আং ফেকেনা তাসে রিজিয়ন নাই নরক বসা থাপলি ওপনের বেজা খাই এবং চিনি পার্লামেন্ট দুইটা পর্যন্ত গ্রাউন্ড কক্রই গ্রাউন্ড রিপোর্ট হামবিয়া গ্রাউন্ড ক খাইজা ক্রই বছর বছর টাকা 76 বছর 52 হইতে বছর থাকা তাবুক 52 হইতে বছর 22 বছর থাকা 70 72 73 ইলেকশন মানি তাবুক নাহারি দুইটা কেন্দ্র বুঝে থংতে আছে না পূর্ব ত্রিপুরা 69% বংনি বরন পশ্চিম ত্রিপুরা বং বরন আরো ডেলিমিটেশন 2003 নং থাপাইকা আসাময়া আং সাইকা কাকায়নচি থিলাঙ্কা সামাচরণ বাবু থিলাঙ্কা দা রবীন্দ্র থিলাঙ্কা আং তে কয়েকজন সাকাসু মুইতক্রই নরল লিডার বা एडिसी एरिया बिसिंग तनाय रक बरक खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंगले आं रि फायका ताबु बानथन फाइल दङ सिलुइ रब को थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ बासे रिका फायके फायदि मा आं थांसिम माले ताबु रां कुइसन प्रॉब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबु नंगर परिबो साइरि मानु आरो सराय फाइल उइंस क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरां तामो साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन थाजक्तुन कोसे मैप पे तंगले आबरवे एडीसी एरिया शुड बी delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general lega general ka ko gedo basari engkau tahu ti promotor MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo ta tang ro hodi febara thang isime thangla pheka ka bodro sing pheka ni o dosro jon koto dosro de koto bosro MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha ti priori fuji phaimunti ka problem ka sa sanai kre kubuni ka sanai kre bazawani yang boni kok tho tabu samji bai dema gujarati jotena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubuk sini jak hengka tabo nang आंदोलन खाइताबा इंडियन बिरुनि कक्स नाया सोनि कक्टरना सिनि बासाते बसं अमाहाय मतितिबा ममति हाय मतितिबा सं थंजाका सिनो तांगै थंका नांखा नोंसो आं सिवा इंग्लिश ग्रां हिंदी ग्रां आइन ग्रां बेला पॉलिटिशियन नों अमित शाह बा आं आबन सबसाय साव आनो साबसा खरसा बय थानाय साव बर 1300 जना ताबु जे मथानि बिसिङाव जतो हाबायका baksa BJP tangka patal kai apro 29 तारिख अक्टोबर 2019 दा 2019 ngono apro asam bobona raigonta अमित शाह sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদিন গলনি তাখানা প্রুফ খারি রেখা আং নর নবাই দম সরাবো আনা আপro যদিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया kai khasidi हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बांग्ला बंगाली का जरूर थाइजुनता
साइरिस्तो नक त्रिपुरा से नांगलिया जमीन का जरूरत, जंगल का जरूरत, जल का जरूरत, हाँ रिसोर्स का जरूरत, लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय सराय कक बथा तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय सराय मा साना नंगो काजना मुसो काजना सासरी आरो कासके बुफा बना वालाई हुसिर सब सरकार सरकार चिनि चवाग नङै नगो फाइ मानि बखटम लाब करै साइ सिरां काजना मुसो कक सनि चरि नै अबाहाय सराय सराय सिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हा मानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाइके का अमेंडमेंट पचंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट टू आर्टिकल 5 to 11 पुला सेकां टेरिटरी आबन पुरे नागरिक नागरिक पुरे से ओडी का को फंडामेंटल राइट्स आ पुरे से रूल सिस्टम बाय पिपल सिस्टम पुरो पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खाइना मसो सेमान at least part 1 part 2 part 3 part 4 जतनि सिन त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आंगे सिदा राजा फाइकाबाद साबि मानु राजा व सयसय मानता मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसरि बबुफुल चिन रम एमपी तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 बছর नानि बन्धु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरलता मान थाका आफुन चिम गाइब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश से नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रो यार खिनि आबान को गा अब बिन छाना कक सगरे बो बो हतैबो ना जे तुबु मै बमा खे तकमा कक सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय पुरम के बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फारि एन सिजोगा सावो करबुक थांकाय आय मति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुप थाका जों फाइकांगाय न ताका तन तां थांदां थाका ताका तामंगनि आ कासेको इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नंगा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना परे का नंगा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जखन जगांगले मीडिया बा ब फाइताम खायना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काखुं तैब सारो फाइतुन अब पत्नी खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिगोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय ताने त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायक थांगा तानि बगे चंगर खाबु तंनाय बा आं बा प्रकाचिनि हासिनि रुल थांगा गबा आं तह तक सारिनो जे गारि घुंसा घुतो सनामि नाय तो खाबु साइते मा काते तांगरो सागोसे वाले नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अमो समय सिरि फुंसा बक्सा गाते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस्ट नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गाड़ी करंगे गाड़ी जखन स्टार्ट kan bi steering no ka seman bla ka tang chudo steering seman taka ga bong tai 6 mas गाड़ी तो बसा लगना रे 2 किलोमीटर पर चालना गाड़ी ता निंग चालना सरिया को फुंसा न फाइ गाड़ी को मासु मा बाय लग लग से ए टैक्सी पार्टी खाइ नांग से म खाइ मा बक्सा खाबलो ते मतबो तामा बबते आंग्ले सराय सौ ताइ सेप्टेम्बर अक्टोबर जला ना सिगनाय एबं प्रदूत no नेता नेता थां मानि बुमान यांगिया आनो पार्टी दो केंतो आं सागा बजल से पास साइतुन तुन आन्ना सिदो कोन्टे ब जस्टिस बथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबुक सेपरेट सांकाय मानाय साव ताबुन माने मुरिसं पॉलिसी खेका ताम सदेमान बरक साकलारि कान रुक सदेमान सेमिया बीजेपी 2024 इलेक्शन फाइपिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केन्टाबो ताम सेमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतो गरक 24 सताय बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 सारु आं सारु कारण ता नेके जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तरमिया पार्लियामेंट अलगा से मेसो पार्लियामेंट रियो रेमेस बिबिनो बाबे ngtoka साकाब्ला आं साकाबो सांगो 24 परे खाय ताबु जे कत सेन जेला हाब जागनो kan रक आं सुदुनि ना त्रिपुरान लिडार गसिं आं सलितंगिया नेशनल लिडार आं था फाइदिनि तो आं अनो कारण बबो कुबुय बबो एरें सुगुसिना नांनाय गताबु आं सानामेका अल लिंगुइस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंगुइस्टिक आंदोलन खायकेबला गिबो आं पवित्र मेबार कुमार जमाते एक्स मिनिस्टार आनि ब्रादार ताबु ननो सुमिनाय दिफुनबाय अ तनो सिं सातलि दिन आं मा सब जाखा आं तामबासन्दि आं साका जे माननीय श्रद्धेय सम्मानीय मुख्यमंत्री मानिक सागरा महाशय
যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে। কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে, সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না, ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফের বেনার তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিকান এবার হয়েছে ক্যামেরা সাক্ষী হয়ে আপনি নগেন্দ্র জমাতীয় বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাই এটা কবিতা ফুংছে না আং সাকাতে কেসে কনকায় আপনি বাসা কমিশন খাইয়ে ঠিক ঠিক তহনি নাকি আরো 70% উপর মানুষ কেসে তাবুক চালু খাইছি তেতাম তোমরা অতটাম কোজা যাত রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই অমতি বাসা কমিশন সময় কসন তুক বই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখলে মন্ত্রী এমএলএ চানা বইছে হরিদান দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানা বরকে টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তংকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তংকা ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল ওয়ান সানাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রেকলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central Business Salon kun antani ka buin thani mong to ang saka tini obnya dite saru kotani samaya naslakana bothar kiri thoithanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatan han baro phaisi mantri homo borong ko bose mato bon phas dabi khai mato bon phasi kono nai sanai tamgoi nang obai kai sakba ain onek samoyo lua jemon kragno kento bono thikhaina kai hora songna nango ain onek samoy songna nango hinbe jalana parega la yadaba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজও থয় তলাইখা ও দিলি থানায় মশালাयो রসালাयो তাং থজংলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মশানাই রসানাই নরক তিয়াটো তং তাবো বাস সানাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানান না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেসু প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাইছে 1 বছর 2 বছর ফেবলবা आं सानायखौ मसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इन्टारेस्टेड ससा खाय तनाय बरो बाय आसु लायै नों टीएसए ब्लग जत जे सपास को जत संगठन बाय आसु लायै जरा इन्टारेस्टेड नाका साखलाय दि मते तिरे जरा थिन बासाते मते मते वान सलाय तंका नर जत न मते मिटिं प्रोग्राम फाइदे नं व्यूज बस शेयर खेपेदि गाबोनि परा गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन आप्रो निनि बासा कमिशन ও পবিত্র সকা আপন লাঙ্গাই নংথাং দিলি সাইছিদি ইকনা হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাগরে মুতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবক নর তাবো খাইনা মুসুম ওংসলিয়া ছিল নাংগলে জল জমিন জঙ্গল का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा तिप्रास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai serai dili pajantar monto saitone tam kiri tamai ba asu kiri kha englalia sar jage sal de jakai no chini bor morang mebor kumar jamate bo sar boso montri saka table montri sat mani phigna bole ambulance sat takai tangoi baksang yakung himjar nai nangsinai pg sto tonghra maha sumang nai se te 5 bosor mla ka pg ugri kha angoi baksang jang nai ha o wanso kobir rabindranath samai যে বরং উকলগর হকায় নং উকলগ সতন্দ্রনাই সেদবা আবহাই নং খাতাক দুলা মন্দির কবিতা जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबन समालोचना प्रजनय ताबुक पार्टी कथा खाना बाय केबन कारे से 6 मास समिमान त्रिपुरा मथन ददिन सागा तक त्रिपुरा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आन्दोलन खाना का कान्तो ताबुक मेचुरि आं सागा आबनो प्रि मेचुर मुयाखौ तामुग एकाय निन डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनतयै जत किसु ब जागा बुतै तं नों आबनो हारा नांगाय ब्ले हा ताबुक बो पासबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करै साबलबो रैन तंले हा ता सिबेसु तो आने अंदर करै सराय सराय क ता सिबेसु सावा नन नों अर तां खलायबा नों सिदिता आं आबो सै सबर आबन सावसौ सिबेस नि का केन्द्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों सुनांगौ बुझिगा ठीक चैलेंज खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोट गोबां माने इन्टारेस्टिं लिया बिदा जुटिस बिकलाय तंका ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसे तानि मुसे खायै अन्ते कान थबा आबो बखलाय जे सीपीएम आमा फाइजलिया ताबुक
बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए, हम आपका साथ है। जब जब तक हवा रहेगा, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक हम बीजेपी बन के रहूंगा हर त्रिपुरा सा। लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए। सारा नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी बोले तंग एमपी रो बाहर थुटुक मानसा बोले बाजू बंजी 5 बा सालांका 25 बছর एमपी खालांका और थाइसे बो सालाय सैमिया तामो सैमिया नि या फांगियारन गरै तो बु फांगो काइतन जाबाय साब तो बसेर का गरि खाबले हेंके आ तो बु फां खाइयाने बगैना आं साका एदिसे एरेन पाक फाना अबो ना ताबो सोंना खता खाइमिया बुइसाना गोबां मास बखातांगा न गसिमी यूट्यूब खा साइटं आं बियानति खाजिने सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखर का सिपमा आयं थांमोना बीजेपी थांमोनाबो थिक इंका आरो थांगले अकक से सैमाली आंबो ताबो सिनि बुखु पाताल गयना बा ततरा दुइगरा देखि जाक्सि बतां कक सैमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तं जाखाबो ताम सैमा गागि हाय आगे के बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्ना मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमानता तिने सीपीएम थांगा आंबो नाता हिन तंगनता लेटे पेटांगै हो सकते जे सकते या खब संगा फसाने पारा दिगे ताव अनिमेश ब्रदर फसामान जागाव त्रिपुरा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ताबो रो ओचिनिं करो खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबो लुप नि बगि समयब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबो बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिनेस दिने सका आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नन टिकेट नाय फार्स्ट सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा फैयाब्ले बक्सा सो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेवरु सरा को आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थेन डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगला सिल सावरु तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनि के मुसुक से बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे एकातो जरा अब बर फाइ रिफ्यूजी रो हानि मालाय आबन अबसिस राइट I want to clarification for Indian government plus angko ang अब Indian government बर एक्सपेक्ट तब हाई को नों साथरी हाई को नों सागन का राष्ट्र संघ में थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे तना आं कासन तामु सुंग न रक आं फुनु को जका कासे इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसरब एकदम सारि दिके साइं को बाइक काना नायखनो खलाव इमां आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आंगा बाइके फुनु जका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंकाय कन्ट्रैक्टर पावर फाइका तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाङे ताप्रु यखां रगय का केन्तु मारग मालिया इंका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाक्टुन बथाटुन आं तिनो तिप्रासब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तुमुंग नंग थांका अंकाय अमल लैंग्वेज तिबो नों पलायन नांलिया म ताव आन्दोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फाताने र बरर फाइ ससन ससन का रुल खाना बगाय दासों अर सुक्ति सेतं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदूत जी निनी ग्रैंड मदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडियानि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को साजक तंगो आर्टिकल 5 6 7 साजक तंगो परिसंता 30% बिसारसो गिलतंगला साला बुरै सातन मुति फना समानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कैसिमे से बर इंडिया फाइ माने बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फाइकान स्काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आबुन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परीक्षा न सराय से तंगर पास आर्टिकल ताम सके अब चीन बरर आंता बुबाग्रा निजाति दा बाइस फाइतंगो कसम कक उथजथंगो प्रदूत जिनां साकाबले पुइले सकांता भायता समा तिप्रा मथन लीगल अवेयरनेस खें तमनि आइन ते अधिकति वाइसन लीव दैट्स नम्बोई चीन हा भाइका नाखा सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तामनि बगा हाका बाखबा रामो बाराबो तिप्रा हामानि परे तिप्रा तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सफा काइसन तिनि हा जों तिनिबो सासन फायसों बायथां तमाखौ अब को बुजा को एरें आं जनगण ति सनतंगो फेबा इंका ताबो तिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम म तमनि राइडा तै आइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय माने आबुनो ताबो रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानंथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानंथों बबाय खायके चिकन मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज
chini jara sapai sok gangso amon correct time basane andolon hতে স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশ সালেমান Rahul Gandhi tak setting depa. Ang galia ni abe gulia bi khana se to kha gala khalunga. Lekin am keh ke jaunga bosab la kaise kok. Modi ji galia ni bagai gosam pirangka kai kok saka bobo. Nengkhe ekanoi bopoita galia ka lekhai to nikha. Sini poribana khanro jepebe galia khlai ka jodi na sui to nikha kai. Kitab por boy esa sagla khun saka. Thingna to bina kok ang makhna boy. গণতন্ত্র খাইবা বা তাঙ্গি বন নং প্রধানমন্ত্রী কে বুখ নং কুতু জানাই সিনি প্রদু জীব বন মা কুতু জানাই তা নং যে বখর পন মা কুতু লে ha ইঞ্জিন নং নাইলা ইঞ্জিন সে বাগরুম তং লা গুং গু পুং লে ni sakar gugung le tong ba saka bai proses opre tham le gari injin se ngol la nang injin tabu oti pramotani atoti prasana nang injin saka nang ma pung nai ta ngke nang tabu je sabat to ka nang tabu rectify khaji asu ko nang asing me sap saka Sao seleng zaka, angli seleng zagya. Hajar bar koma makhluk langsung. Koma khai mali angkai no dopa koma kha. Bono tahu sung serai masing nai. Nengkini na abo hai kita interlocutor na nai. Interlocutor mana tam guarantee tom sari. No guarantee, no chance. 1997 NACN IM ceasefire kami tak dia zates. Tahu sung zara kuno ekta bongni Greater Nagaland mada mankha interlocutor ka bong busur ka 5000 কোটি টাকা 5000 কোটি kalabo bosta rang kala kha 5000 কোটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 কোটি election raga rinai ni sitaraman o ngoni sakai kla pa kya boni phalian chita khari dilera ri khawa 13 টাকা to ka edisino edisi ujar ang thaka kise misa basala jaka masana nyabut ang takun edisi rang sala yun sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera ka agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana hong joto wandi mang sai sibai bong officer agoto dalang kota kotor nang abur poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana itu kata tening sah samna juga 27 ni sekang movement makhainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফরো जों 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কাই 60টাও जों 36 টালে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা 17টা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাंकाय जों आरो ब फेकासिन सिमाना क्लाइले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बरो हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बो देखो एबे 2019 सिने अमेंडमेंट एक मानी तक त्रिपुरा भाई के कार्यक्रम फैंसारी चैलेंज खाइमान सुप्रीम कोर्ट थांगाई पन्त आंदोलन खाइमान ओ बरो जदि न अम कार्य करिया सिनि बरो नागरिक हाल रुखते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानी आं हरिजन देवरम सालि टिपिरिबा लामा तान तो नबे के जतन आं तिनि रां टकान बोसापुति आंतलांगे निउयर्क सास्तों हुमु माइग्रेशन नाउ सांगरो कक साइते हुआरबो आं बारनि ब्रि सागला फ्लैग सिति जना सब समय ना फ्लैग मंगसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान से काहाम तांगा आनि बगे हांया आं आबन सांनायु राष्ट्र संघ सासो आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो अमाय कहा सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी का तखलाय बबाय आनो हरिजन देवरम लिरहर बनang ऐसा ने आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंसि सानमान कास तंसि आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तो हतक बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी
bongni tamar tongo oro agatulun tam pukur tam tor mokol baca thang naita mota tong kai nita plane ticket antu ita tatal kano thang phainyang ri nai no ko boing ke ban ngane thang phai di tam ka an no nai na ta ang tlang phun ko buino sikada Rabindra Sadan thangse ke metro train ka risa ka di 20 টাকা kana tom tom thalai ono side number Baliganj circular road cantonment road bono abono thangse kana Tipra house grill wasa singho gnang get kotoma malai sinai asik jaga kotor arab thaju bagan to oru bagan to lisu bagan to joton tong ta pora a jaga no pora bor toma kai dutala ta pase neta nanya ba neta tam thanai 59 Baliganj Tripura house 59 Baliganj circular Kolkata West Bengal tabuk si photo phai pheta bonga bon neto dazak abo se baksa ba sini duri bumarok kaka kong lai jau ha sini boba gara phalsi be ka krika ses thangai borok tini 50 sawo saiko talo pata 300 koti nakha oro sawo 120 koti euro sawo 50 koti naya hangke borok tangge borok abon ti challenge khaya ba kisa ba nama krika movement khare gyanu tabuk tama angkramani khoroksa pong bising sawo movement khayna ma hasa ka ripur sare ka pon sini rangke phile dihin sadakku abu busu ku buja sanata nangkai bobong kang sari ma chap tor kana bokasa sable o phona ka tama 300 kodi no naso ganing la paisa ma ang si bising tong la sable ang saiman jaya bang so angka chai ka tola patro tam man kaisa bones kana ka si kara angwa bo bisingo makhangya ma malaya ba bor malai tong saimiya ka asamo thang pro kroksa lawyer sai kana ka nang Tripura phainro bora pro kombes rang malang kani BJP no abo समर्थन खजक आसामीस खरक सका गाबा बुसु तक बयाबना वां फकास के नया तमनि के सियार तम छैतन दा सय सागवा सकता ता छलाय वाले नया ओ फना मुति सो आर के बो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे अंग साना नर ति सबो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तमु का हम के नर फिलम खरि दफन फेक्सि हरिदन देवर मत फेक हरिदन देवर मत टाटाल हरिदन सयटाल आंगर मेडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावरिका Ronjit Deborah যখন ফেক সাপুর কোন WhatsApp রে কওয়া সবাই না আটি একলাই দিনে আনি কাগজ ডকুমেন্ট আংনো সাপুর মুরু ফ্রম তকছ নাংনাই নङानो ফেক বাবু বেট আং টিপ্রাসলে ফেক এবলে আং সাইতমান ল কা অমব ব জায়গা দারা আংনো ইসামত সোয়াং নগে খরচ বরাগি ডিএসটিটি সাই টংকা 3 নম্বর আর্টিকেল মোতাবেক টিপ্রাসর তাই কংলিয়া তাবুক সং সেপ্রেসন নাংগনি রি দখাবো 3 নম্বর আর্টিকেল মোতাবেক টিপ্রাসর গতাই কংলিয়া Hamalia awang bagai sentau sepreston nangun satu bin awang mangkap bin mutam basem kai kabin 3 nomor artikel mutabek yang ke DS diritiar yang ditong kabin bason angkana wi mangkata lokai salsa malai pron kasar angkono ka nina bason tamo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te Hamalia sama tamkok sin bora ajaga tongko 9 pass rock deputy director rong baikha IS rong baikha 10 metric fellow ka sabni darain kabo o Ambedkar siglang baga abanang sa mo সংবিধান ang yakar mai kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidan deborma tine ang baga poksa jan ngakmu sakire makmu sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket lang thaka tini dofsarat de lama krokang sai ka ai wari ang bor sajana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter command Mohan Chaudhary Kolkata phane wantir boss bongni commander norabo sajiban bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tinin hari hingga pati prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona thable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus langai reply rokang kai Tripura kai yang boro phai map langai Tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor dipujo 1957 ka putali sudah sebagai sah sunta asa saya ku nor bahasa aku mo itias porikhawa kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic ang mo linguistic tabu dogas city mangka ja mangka bat nangkai pesango siamane phai kaham kai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cerai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo koto rakai pura pulas ka bufang raja bla pe bla agana gani biang busu tadi kaine wa tongmani sida bufang chiko tong tam phai bor abo bothari hor sokhi kro hor somam pore se biang tam khane abo rojong tojong no war chara
tane ako berke khlai thampai pheme khlaise ang porse bufang kotona phayu ang kom tam saka angkai tabu tini no ngochi thima kane ho mianwa bisrang ngono kai MLS house hingba tole ka nang fe subut MLS ho bo nang fe no bana nasle ko tama hanjo to bana nasle ka lang bon nasle aba angkai angkai mana apa hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno x sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 bisingo sinha kom population agi language security reserve to tong ang khakai to tong nai tutungan nangeta angka apru suma sanai ble angka nang jodin lekha suno je kunu bank national lengko wo suno english bai no ngomar nai amtip ka maton ganai ble nang taburi akheba angka tripura wo songo pon samanu tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos saka saka oros duita put ka bangla kha পশ্চিমবঙ্গ kaisa bangla but or bangla but ha India wo kaisa bahasa si dikhaje ekta but kais pajak enggak ta tripura but ka bangla but no but enggak ang abrono susara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala chinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhano thik tona langai abse se siding ka sing te prasap thansok mane moben khaina bai tiar ma tongnai ha sing ta hina kama sanai omai ke tongkai dada sagnang ya basi oktiya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jodino thangai tonang sing ka hawo sing thansang nai sejamane ang tini si stop thaka tini si stop phiaba baksa na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 man thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burangka angka burakfu o tapo soroka sikala o lokinak soroka sikla o buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khazan taku bukuro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadro hoidon nang hai an tipro nagori musanya saida ba engka nang rang pusir ode ani je property tomo assessment khai andras rang burulena phathangi byabsa khai sai tomo jinaka hok asing lekhang kanada phathangano migration nai phano plan bara phari rosidi to phano ang tamo onisto kleo da phanthane ang asik ngotongba ang ki tongthok tongu ang montri MLA sana boi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon narendra modi samahya sad boje sab realistic phalo mone asa approach realization singyaku manja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sa oi pha urma samana jodi oni mes pano bufano thangitong kakano mota talnai thabolong chawi se single porima phaijau thabolong angla si sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimat Abraham Lincoln soro juta sunarak tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dofan dorson mane or rap ni bangla dorson ja mane reveal kha reveal ba vision reveal ka dofan kaisa prediction or dofan lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जो का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने से वांजी में ताकिरी नर तिरी टंकाई थोई टंसरी किरिया बरक टंक बांग गेन ताकफाना थोइतुनि हर बाखना मान तो बांग तो केन तो साबन बगे बर क्राइ मातंखा तिनी साइदमा 20-25 हजार ताकफाना बलंग थांगै दफानि बगे सिलाइ स्रिं फाइजा गोबां मा ताकफाना थिया गुतंखौ मसे माने तंखौ बरक लेंगिनो तंगौ बुइहे बासन नरंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय ngone karang katoma hai khuloni karang katoma khakla bulai tong nai ku borbo ngau khakla bunai ro bo jara jara nek saro sar nang thidine sung tong sai phaini phai tong bising ang sa thina bage khaila kuni saka mona kile ne bam froni ka sipiang ka sa slogan to লড়াই চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই লড়বে কে তুমি আমি আবার কে আরো সে মাথা নাই নংলো ফোন থিসি নাই ফোন यांगलो थैसि माइया दफाना गुलि सासना yang kok kaisa to yang samung kabla
o bumerang sugui jakwa Australia tribal ni Australia ka ba haibe cinta phayo gya abang khazon taku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon tui taba asuk o salkudung jarawo andulon tandulon ta khlai geraksri nangkai masing kesang phano komai theule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kamagalak thingno jara khai kai bihing ni bihik busani busa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abo sukai tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jodino saka abo ani bumung sida nangmai tabu ang sekang ang nuguin tonglo tribral language tiene sorsa khalai tongai jau phia bapor no kai somotong khani kaskrei ano buibaka so nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা kreke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikale ko YPF tibo CPM puro bo tinti prasa mantri sable mantri ba khor bui man tongle ke tamga samai ke successful maya ba abor khro ta wanson nang yakase ko bui o wanji be thoke jana okrung oi thoke jana ang wanji national wanji ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba mantri sabha thanga kabla khaimano khainai dita tabo ang sakala tabo mothane chi ane ang phayung ang bono belai ke chara khun ha samjago kentu bono bisi hamjigya tang engke boni wansma ka ang saima ka ang jidin rasnaga phongno mo thaw sar sar ka thangkai bote edisi wo ngong thanga engka ang darun tiket de dabidan bo ang ko khlai amugo nabin ang ko khaima ting tong bo saka ang kentu ong ko krui ang khai srai ko dok phani bagai commander je command khai ka kai ok khai jana nangai gachini produce sakabla Greta Triprolen pahele bola tha Myanmar Bangladesh Assam मिजोरम अपन टेरिटरी लेके हमारा गिरफ्तार थी पड़े उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना वक्री ताक्सु जरा आंग नुगिया को होता आना जदिन रियान का बुन तो ताक्सु जरा मैप पता फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सनमा हाइके आईपीएफ तो ले केंतो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बनो खा को केरोसिन बोट गिरने मासु गिरने आ जगह तंगाई को तंगो तिनी आथरा मोरा लंगतराय मोरा दंगो अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पंप लादि तिनी मंगिया बारी ब्लॉक माने फाइदि आरो थांनि बाग बासनि सावना आं बुंबा बां सारता मागनि माखम दंखो आं साबा केएम सेदा जपाल थांनि मेमोरेंडम रिवो आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथरा मोरा लंगतराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियदा जेकुन उनका तुमला खाइपला आरो ते काहामनि दं ते मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे व नों नखलादि सब समय सिम बरखाय पाहाड़ कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजन ताखकता बखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थालादि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगो दियायो आइपन बिनमा हाय सब समय सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दंनि बुइसामाबा लाइ थांगा गासंखि बफा थेके बबा साबुतिर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब आर फानके केबना रिहया बुमा बफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरं थाबायो आबन बगान कासे ईश्वरनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक संगला कोई बिचारसिदि संगला कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सानो साना सृष्टिकर्तासिन साने क्रिएटर गॉड जों साबना साना क्रिएटर ताय कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबोनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रिति मतो तांजायया रेडी मतो जदि न खाइया काय नों जिसिबा हुख्लायते न आबोनि फलमाइया ओलखाय पासयफोरा काय मासे दिंग्रासा माइमाया आप्तिरो वां नुखा थाइजों दरं पाइसिन थाइजा थाइनि खागलो चिन सेकोनि मगन थालेर मोसामान वाति पान्ति ग्रे नुखा गासों बावा हाइमांसिं दङ ताबो तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनाबन तैसा रिंग को खलायका माय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने सय तमा फिया बो सांग तैसा प्रोग्राम कासा सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबो जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमाला लिया आइ खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो
fungsi tiket pedang pun saltong ke tiket nang thapa ke pun fungsi sen nata kam ta pun English medium puri phegi kai doctor ngi phekang kai engineer phekang kai professor ngi phekang kaham professor khai nang professor khai tang ti nang kaham khai di ta nang ro abo thabang MLA sanam tung ko ba ha collective leader nang engineer kaham nang khai tong ri nang rang ripa subai chana sangothana nang phai sewasen direct kan kala ticket mai ang ka jol oboya ang sabla ticket ni bagai 2000 sana tabo thiako bung bobang sarimano ana edisi wa purba sana sakanggo saya ble ha ano tabuk si brother yang nime jaga par diang kisu khaimia aro ya manik san jaga par di manik sarkar manik san jaga par diang khaimia tange kai ni nora parliamentary law mote kai ningle kurizona boro khasoli jona boro ko ongko khlaina hisak khlaina parliament ainsana ka 2/3 ke boro wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinta seat mang kan boro bosin ka agreement tong hunbok slajau asle bastoy agreement tong ba 3% permanent solution yasa tabuk bijay yosu khlayo dihar jasana IPF ti feke bijay yosu khlayo অথচ বিনি ফিউচার টার্ম তং 5 বছর পরে শেখা শেষ তাবু খালি জব কাজ খানে কাবনানি জর রাস্তাবো সিরিয়াস না জর রাস্তাবো মন্যান জর ইয়াতাবো খা খাম তং না জর রাস্তাবো হ্যাঁ আং সাও তিপ্রাসাও ন অ মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতৈ নরক তিয়ারং সিদি जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो न नरक बुबाग्रा बु हिंगिया केन्तु त बां बरं प्रदुत जि का तंका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लिया बा आबोनि बगां बनो प्रदुत जि न तब जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जि न से मोदी जि हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत कत बराय बाखरा जेमन जेमन अर्जुन मुंडा जि न सिंगापुर मुंडा जि हिंका पाखेबले तारिफ करता हो आबार बहुत आबार बादाय हो उनकाय पागला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बनो नेतृत्व खालायना आंखाय सराय सराय मासानाय नोंसाय इंसेसिन खाब्रंबै दिल्ली थांखाय इंता लोगोतेल मालिया हनै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांखाय सान उस्त्रुगु थि थांखाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसि इंता लोगोतेल कौनो मुति तासा खलासि न्यूज मीडिया खायरो आं कय तिनि कय आं दे खुंबै इंता लोगोतेल का अब या बाहाय तक बेलाका हामबाय आं ताबो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तंग मासा का मांखाय ओ जतन खुथि नाति माय मिसलेनास केस लाई mahitaka miscellaneous masa katang kai anto phone karle omohiya tabe linguistic officer obo agent ti movement thilaibo sayakhu ang sawo kaisa se taw phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रो वांसो नों जतिनो वाननि बुंग रेकर्ड गोनां तिप्रासा जतिनो 24 घंटा दखल खायमाङा काय हरिदन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइया पथासकनो কিন্তু চিনে বছর পর বছর দুরুনে পর দুরুন রাইতে ছিল সেম পর্যন্ত শেষে মেশা আইন পর্যন্ত 2005 আইন শোনাবই নিনি মুকর বিপিএনি হোমওয়ার্ক সম নিনি চিলড্রেন পার্ক হোমওয়ার্ক সম যত দখল খাই সরকারি যত পাবলিক ইন্টারেস্ট নি বুকুং বলা কোন কই নিনি বুকুং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রাংবাই জুনি আমালো 1989 পাই মানে সমাজতন্ত্র ত্রিপুরা যে তাবো এসটি কর্পোরেশন আরো পর্যন্ত বুকুং ট্রাইবেল ফেয়ার নাঙ্গাই পর্যন্ত সাপলি তারা কারা এসটি এইচইউ বিসি হোমওয়ার্ক সম সাপলি দুগান বাগিরিকা দুঃখনে ক जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजार खाइसन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कासा काजा खरपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो बजागा तामाव तो मारतुगु बर एग्जाम्पल तो बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बरन 75 न पूर्णांग राज्य खा बिसका गाचनो जदि न 1949 संगका भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रे जति न शिकार कर कासिने हाति मुतिंगे खेलाब बा खेलाब वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांग लाई साक्षिमे गतमान आंगल साव बुरची बुमा बरि बुमा हनाय रक आनो आनार फाइका सागम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन श्रीकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामुई तो कासुं तब बरो सुं तो कहा है हम लोग अभी सीनियर हाउस सुं तब सेंट्रल थर्ड क्लास है हां जखाने कथा बा ताव का सिन बिसिंग बा कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब बा बुसु कबुसे मिया टेटु इदां को ब्यांग को कायसा बरि सिगला मांगनि तुबु फाइसिनि बरो रक रेप्लाय नि कायमा अब कबुइ जासे मिया बो अब जदिन कुबि गतना तो काय तारा बुमुं रका खाबले एरेसं खानाय
abo sini समाज का आगे आपते रोक करी केंटू तो abo का पूरा शेष का समाज अबरंग सब ठीक है ना तीन दल सातों ताकन दफा दफा ने बोलों को हावलाई थाम बगे तो खरवा नुगे दन रम को तंखा बनों बीस तंखा बे चिबुक सुक्ति उनका मुस्लिम है kita tahu asal metreng mateng tin jibu kita tomba kui ko klaim le kana klaim ya phadi na kai jo klaim klaim ri ang tinawa so dukhoni kokta kaboni bageno ang khai ani ব্যক্তিগত opinion mono all language ti tabuk andolon khayawoi chini mo sane leader sang koinai jakun leader pa koinai oba andolon ta khai kodi te kisa background ro wan sulai jara linguistic expert dok no nang ta sibi sin be robini je ke central minister no tangi board chairman sino board ba minister andar sible central kan nang tabuk Amit Shah Perdana Menteri bon tolas o education minister central ipo ha SRD minister ta human resource development ne engkai bono na kisah thangai malaya koi document di seng tabuk sini basanang ko kasi seng tabuk muti to sini lekha pura kane bosabutira problem new generation ko meya ang sakang o sakamro sakasa sabaya ang saka tini tribal welfare department dok tribal kai age sini khorcha borong gona bumung salia tabu bokop সম্মানীয় mo thani no tongo bana so ang saka direct fire singwasan lisip tin kolaina samani o ma sung agalo to ma so sudin modun dara pro mp tere kasi pati mada yakung klom buce tere klom te khakla ro ka patron ka trop phai na ni anam example so ang bono tabung saka bola jagan जतनो बरक के बनो बथानन हाइमेस्ता वांसुगे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन में बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या बाहरी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या बाहरी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप खादन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंबली वो को गरबाय समा कहनो केंतु निना आबन संग राष्ट्र संग पर सगै नांकाय करन नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खनन मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा नंग साबले सुनने तो हम जो नेशनल लेवल तक त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साहब और नहीं संग सबले गुवाहाटी 3 दिन लाइफ्रूब ऑल इंडिया नहीं उनका बापरूम लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तामिल का मैं तो का हमजंग बरक बुफा में भाषण पाए परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमा हिनांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट साउथ अमेरिका किंतु अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक आईसीआईटीपी इंडिया गवर्नमेंट बाबू सन साइड डिटरमिनेशन पॉइंट रेजिस्ट्रेशन रिजा अंतम तो कॉपी तुम ताबुक जों बर' लामा कराय दं आंगाबो साबानि त्रिपुरा मथा प्रदु जिदन का आनो बुति बागे नांगला खं सिरि खं आं सामाका जरा नॉर्थ ईस्टर्न गुरिनान बागे कासित ग्रुप ऑल इंडिया गुरिनान बागे ग्रुप बरबं संगतम एमपी न थांसायतन नाय मति थांसन नाय इंग्लिश करं हिंदी करं साइमा तने दो थांग डॉक्यूमेंट लां थानाय हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुगो काम खाने सुग गया आ बगन खाजा ताको बकरो ओ जे लैंग्वेजिक ताउ बानी सुनां बानी हे म बिसे तो नर ओ बिसजि थिपुर कुतुं ला जाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयत किसापन सांबिधानि किसा ओ गिरिगि का सासा माहिपांगनो बिसजि न लामा कासै बुथारिका हो सिमी एक्टिंग खालेका खायना अंकाय बा गोबां जागान दंले
सिखदे हा थांबोय वारि तंफोर थांबोयनो फानकान बुले गे नोंगा थांबोय वारि तंफोर थांबोय बुना नांगले बर थांबोय मुनि थांबाय बन आरो बुय पुगुय मु हाय कासे थाय बुय मट कानि खुब थांबोय बुय दंबा जखन थांबोय वार कायु एरिसिदि बुजिना गो बुजिदि बुजियाखा बुजिया आ बागै आं साव अति प्रासारनि लिडार ताबुकसिनि जे प्रदूत जी आंसो समानको जिमादे सननले जी बनो आवक्तन सरी हेनका ताका बताबो माके ता बनो लासि तनायबा आनि बुफा बुल फायकांका आन बुफा बनो आं सेखेन्दा प्रदूत जी सिनि रॉयल फैमिली नि कासा हिस्ट्री लाइबुमा बनो जों सन्मान माका तारि माका गलदनका बपबिन पॉलिसी फेलियर पनो रिगेन मान इंग्लिश कावदवा रिगेन माखनायसुं लसंका तक रिगेन माखनाय बता कमिटी खलाय पाकेबला जों ताउनका बुटो बसे बंका फाचरी जस्टिस फाइट जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताके नकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम सजाकां का पाकेदा ब आइन ब गणतंत्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनी संविधान कइतो तो 1971 बारनी संविधान कार्य करिन इंडियन संविधान को 1971 कमेंसमेंट भाव अतुरदा 1950 जरस कमेंसमेंट सातंगले 394 आर्टिकल बा हां बारनी संविधान प्रजातंत्र दिवस ता नुबे पालायखा संविधान कार्य करिनका भारत विश्वनि जे नागरिक बनो राजनीतिक सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ना बागै सिजातंगला संविधान 38 आर्टिकल पार्ट 3 वा तांका नङाबा पक्टाङाबा पार्ट 3 पार्ट 4 डायरेक्टली पिन सिस्टम फॉर ताइ कला तंगस यांगा प्रियमल फादि तो सिक्योर के सुसिने को पॉलिटिक्स से दंगलो आइ कान मा हाय बरखाय एडिशनल आलादा मेप टेप्स ना तंगबा आपन वाइसेन स्लाइस इमिनो आईपीएफ त तिप्रा लैंड निसालायका बरबो केन तो तिप्रा लैंड सिं बरो साका से नलाय सिनाय ना तंका फियाबा बरगो मानका सिनबो थांनाय 2019 नि 21 नि इलेक्शन नि सिगां सिन बुबाग्राव साजाका जे 6 तारिख नतिजा नाय ताइ 10 तारिख के चुनाव पाने 11 तारिख दिल्ली जाके ग्रेट तिप्रलन लेके आएगा आंगा खाना कहीं तो इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टांगसा अमत सेराइन को अब कि सिंधुको दाजगा कोलकाता वो सिंधुको आगे राजबारी दायित्व नदुवा 11 तारिख लाके आएगा आंथान रे कोलांग तो सेबाय तन कैसे कान मोबाइल दिता के दिते मखा जतो तिरा कत सेबाय माने ते कैसे का इनको खलाय माने इको मखाय आं ता प्रेजेंट यूज खाय माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंगाव नै तंगले आंनि जिथाय पन सिदा बाजी ताजि सार्टिफा फातिरे वय हाँ 25 तारीख जून खरीद ला जाओ खा इतिहास लाइक आते वो ग्रेट तिप्राम बिल पास संका आफ्रिका लोग लगन आंग संका और ग्रेट तिप्राम बिल पास संका भाई के पर बिल तुम मना बिल तुम में पार्लियामेंट तो वो और तिप्रा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा का बिल भाई के पास संका बिल खने का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संका सब भाई के बिल खलाय का इनका अपन बिल बुझे अरे खल जका अपन कॉपी साहो कांग लोग लगन लॉस से कतेरना आंग फयो मते हना इनका नंकिसा बिल रहन ओ दा अब कोस्ताम करे न ताक बक्स सब आं तो सीतमले हलो सेसे मेसे लगलो आं ते खरकसा बंनि गते नाइदे रोमान स्क्रिप्ट एवं बांग्ला स्क्रिप्ट তে বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত जों যখন এমএলএ নি ফাইখা বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভা তিপ্রামথা is not only state recognized political party. Also, Tipramotha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. Our bagino sugno birudhi dolonata post bo ma rakha ache. Mono opportunity manei kok borokno roman script by senyani bagi ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তিপ্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাইদोंमोन आ दाबिनो उत्थापन खायनो सुजुग मोनखायो सारा त्रिपुराया सारा पृथ्वीयाव जारा यूट्यूब बा सोशल मीडिया दंनाय बरक स्राय खाय नुखा रोमान स्क्रिप्टनि स्टैंड न रना थांतनि तिप्रामथानि one and all MLAs including the leader of opposition and 12 other MLAs चिनी भूमिका ताम जों हुनुखाय
जों दाबि खालायखा जे त्रिपुरायाव ककबरक साबजेक्ट कलेजों थं इउनिभार्सिटी थं स्कुलों थं एबा सीबीएसई आईसीएसई विभिन्न सेकेंडरी एजुकेशन नि बोर्ड क्वेश्चन पेपर एवं बिनि पठन पाठन सैनानि ते परेनानि दुईटा स्क्रिप्ट बाय नंत কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে সিবিএসইও যারা পরিতঙ্গের লেট দেম রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো সিবিএসই হব প্রশ্ন শিখে বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল আন মুখ্যমন্ত্রী डॉक्टर मानिक शाह ने कैसा चिठी लिखी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाक्सा नो एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नंगी आं बनो कैसे चिठी सीखा चिठी आं साइमान नामु चुका जे we had a discussion in the assembly house on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Cockburrock subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no chithi si jano grinan bagi secondary education ni director no instruction none ko kindly let me know the status of the matter from your end 17 তারিখ এপ্রিল নি আমি চিঠি নি জবাব রাখবো মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ভাও ক্লাই বেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই বেমানি পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আগুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা ক আ কব আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন নি খরকসা পাই মো লেটার নো রিকলাম থাকবে it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar as officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি মোচি চিনো বড় রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং দাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার জাগ ডক্টর মানিক সাহান লেটার সাকা যে কোনো স্কোপ করে সিবিএসই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi no social media man. Now my question is, I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority
that multiple script kok borok subject ni proshno snam di saba sanka baite. We wanted only in by script duita script snam multiple মানে 8টা 10টা 16 100টা script snamnano জন্য multiple. If I understand English correctly, the word multiple signifies it is more than 2, more than 3. 3 no try script in man. By script ke duita script, single script ke একটা script, 3 ni অধিক ইংরেজি multiple script ni kok bhai. So I want to tell Honorable Chief Minister, let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ. Who asked them for multiple script? We wanted only in 2 scripts. Very clearly. One is in Bengali script, the other one is in Roman script. Amonosan clear marking. Plus, ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম। উনি জানেন কিনা জানি না। নিনান ধানি অরতম যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং ফুনুকমানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট 2টা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট, এই হলো সেম বাংলা স্ক্রিপ্ট। 2টা স্ক্রিপ্ট বাই নো অর প্রশ্ন অঙ্গিতম ইউনিভার্সিটি অঙ্গিতম স্কুল অঙ্গিতম অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন শিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতে বল আমানি কগ্ন সাজাক্কা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই ব কগ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকাই তাবু ডক্টর মানিক শাহনো মা সানাই যে মিয়ারলি মোট চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা বাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে হাজার হাজার কক বরক পরে নাই তে কক বরক নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সারা সেইমাইয়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাক্কা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্ট ডিসিশন বুফুরুঙ্কা ব নোটিফিকেশন রিজাক্ট খাইতে 2019, 20, 21, 22, 3 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নি নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত 2টা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন অঙ্গিত কোনো বিতর্ক সেকেরে হঠাৎকে বুফুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন নাকা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনর প্রশ্ন খাইনি। Mr. Chief Minister, he should know about this. এবং আং বিনি জরা সান নাই বনাং মালাই নাই ব্রিফ খাই নাই আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে, বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দিয়ে। আর ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক, শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 পুইলা কক বরগ্ন সরকারি ভাষা হিসাবে অর এমেন্ট খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই দিনেই অ্যামেন্ডমেন্ট খ্লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্যনি গেছে সরকারি ভাষা। এন্ড ইন দিস বিল ও বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে
যে কক বরগ্ন বাংলা হরফ বাইন মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই, কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই। তার মানে ত্রিপুরা রাজ্যও যারা কক বরক শিখবেন, যারা কক বরক বলবেন, যারা কক বরক শেখাবেন, তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে। আমি আরো বলছি, ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে, তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন, পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন, আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই। এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে। এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, প্রত্যেকটা কলেজ ওরও যেভাবে সার্ভে ফুনুক যাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভেও কাসাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট রিজাক নর কামকে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুদ বরক ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায়। ওকে, अपनो और दस्तावेज नो आई एम गिविंग यस। अब मान का एमबीबी कॉलेज टोटल नंबर ऑफ कॉक बरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21/22 सर्वे opted for Roman script all 536 students बरो रोमान स्क्रिप्ट बाई सिनानी पक्षे बेंगली स्क्रिप्ट 0। बीबीएम कॉलेज আগরতলা 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0। ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বরক যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে। একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে, 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা, তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। ও জায়গাও বুঝাওই ডক্টর মানিক শাহ যদি থাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, উই ডোন্ট এগ্রি। উই হ্যাভ টু টেক দি ইস্যু ফর দি ইন্টারেস্ট অফ দি স্টুডেন্টস, নেক্সট জেনারেশন, যারা ভাষানো পড়ে নাই সেই নাই বরং স্বার্থে। এটা তো কেউর স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্যই গোবাং মাত যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট অফ দি পিপল ইনটু অ্যাকাউন্ট এন্ড টেক ডিসিশন এন্ড উই হ্যাভ টু রাইট অ্যানাদার লেটার। আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে সিবিএসসি কে, উই আর নট ডিমান্ডিং ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট, উই আর ডিমান্ডিং অনলি ইন 2 স্ক্রিপ্ট এন্ড দ্যাট ইজ পসিবল। মিজোরামও বাহাইংতম, বড়োল্যান্ডও বাহাইংতম, সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না? প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিংনাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল রাঙ্গিব
কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা, রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড, সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তন্নেই যিনি এনজিওস ককবরক হুকুম মিশন ককবরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন। মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমুং নাইমুং রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang khalsa tiprasan ngai ang khalsa dabna answer na nangnai na so full tiprasaro abna answer na abo noron wan sukti tiprasan ma wan sukti thlai tabo je nini je question je issue no ti je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga thai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang khalsa hasten mantri ngai tini obo hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 31 porinai betu no joton lagi ara close 1 2 3 4 5 ni kaba mato nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihin tongkhon bono mokali khaimenya nung tini ST khorsa no amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya pun bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tab bo khorsa hasten mutrin tongoi जों 12-13 লক্ষ কও বড় সানাই বসাবো যে जोंनो বাংলা স্ক্রিপ্ট মাস কিনে নি সানাই थाइसे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बर गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो sosial media phai jotono salai hi obahi mangnai obahi mangla obahi chma khainai jotono salai ken sabla khainai sa age sin TLR and LR Act 1960
Land Revenue Act, Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko. Sung tini 2013 no ko. Sin borong ha kamai tomai kya. খরচা বরং খরচা ফ্যামিলি ও যদি ন 100 কানি জায়গা তো থাকায় আ জায়গাও নং 12.5 কানি বেশি তমি মানলা আকে ল সালামই তমকা আবনো সং চবা খামা আং তো কবামা পাবো বসাকা 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जाब्ला हां स्ट्राइक दंखा आबनि जाब्ला जों दिनाबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै बेफोर लेन्ड रिफर्म एक्ट आव खायफोर बोसोर जरते पाब्लिकेशन का बाहायके पाब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आफ्रोबो होननाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउन्ड फाइके खायनो केलबो सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायनो साबनो मा खायनो निसा सिमिलारलि ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्टबो हायो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल ककपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बारसा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल ककपिन पेपर न बरफु बिहुमरा अर्गानाइजेशन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बामकुन्दरी बरफ दं ता दिलीप सं दं जोंहा बाहायके दायहबर दं जोंनि डक्टर मोहन सं दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बाबु आहायके न रां थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंते मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकाउनो जों ताय रोंसिउ हायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने साव न तामो सिको परिमाण चा का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट हने सिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिने सुरुंका इवन सिनी एक्सएमएल डॉक्टर अतुल बर्मा बहायनो 1980 दाङो ना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सियाकुइ अवार्ड प्राइज को मानखा ते प्लस ब बरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केबं तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखिसाना नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दाइबि खायथि जों तिनि केबन एगेन्स्ट या बेंगुर स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय चिन कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परीफाय तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेंगे बरते काहमके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन कक बरनो तेम साका कुजो तिसाना हंगाकाय जों रोमान स्क्रिप्ट मास यु ताम बागे हंगाकाय कक बरनो तिसाना हंगा फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो निने ब्रिटिश फाना फायका यूरोपियन कान्ट्री फाना फायका निने लैटिन अमेरिका ने हते फाना फायका जे बरो ओ बरनो संना थागा का जगत बरो रोमान स्क्रिप्ट बलदे बरो माने तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंगाकाय ओ बरनो बरो ऑटोमेटिकली बरो सोरनि मानु किबा बरो साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनी बांग्ला में जुदुन सिखा काय पुइला आ बांग्ला सामा wan jekok sane wansaran bangla man nga afruse nang tini pulia kobro suna ka bangla mas nai bangla sering mana porsa kobro sering nai nga bangla sering pakai ka kobro sering na musuna bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড তংনা না
nggak interest ba tong na nggak nini ane kok na sana ni script sudah thang tini manik saha khandi tini je kuno government no ja tong je kuno boro khandi boro sabo ane kok na tam ka sine aba ane boro se di sona na bin thane kuno right kri bos sarkar ni chief minister tini Tripura government ni chief minister pan tong tho bin thane kuno right kri je aba to sine abun bagan tabun na thaka chen bini against manik sahan against so seng ST atrocity case seng khlai bo manu ta haibano understand ni bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judino bo obono withdraw khai aw borong je demand khaimani abono seng mar nai khani bo judino sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini kok borok roman script sinyani saba kaswiman abang tini challenge kharala kem kaswiman gla tini bangla kok borok jokonte jefru official declare jago kok borok bai bengali official language kini ajora kono script ni kok sajak to kuno script no kok saja kiri, engkau bawa jangan tu tini script bangun script nama kena ini saka, enggak ceng tini saka, jawaban kok sana no, tini kok baru jes kapan mas hasilnya, romdi edisi sekarang je wadi cair khai tong nero, tini kok baru mana mas hanai, kok baru roman script mana mas ini lah, tamu no baru tini, accept khai mana baru, accept khai mana. Enggak tini seng every man dewa sing traditional dress ma kana ini enggak kok bro dress ma kana ke bor kana kano kainya ngebor khai tong mana seketang ba khai tong mana abun bagina ang tini sana musuh cinti prasar no tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ke silai sing hulai tong kasen du suni tong basa tong nai tini ko antun dem ko kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai mo tong nai kentu tini sana musuh tini seng ahai borok je Tripura sang je dokan ni samu khai tong borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja yang nai hunai abrok tini or ko bor saibot kathang tong nagla haino komor thang যেমন টাউন ইয়ার কক borok sayawi wani kok sana suruh hekya paharilla তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই বুড়িয়া মানতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বেঙ কামাই থাকবে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বড় তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বড় movement for kok borok bini samusimia kok borok saito soba bini samusimia tesan simi samuyabo joto individual every individual tiprasa dokar uni samungamo tini oba hake bor tini sui tini ko sungno oba hake raho chief minister ni kwat ana sung geru khaina nang tini bosabo 12-13 nokhor tiprasa no unko নিজে কও বরং রোমান স্ক্রিপ্ট সিনে হনে বাটা খাইনে কেন সে খাইমেnya তাউন বাগে কে চিন বড় থানসা করি যত জায়গানে সে পলিটিক্স থু হনি সাও কিন্তু আসল নিনে পলিটিক্যাল রাজনীতি নু থুনা সরিয়াকু পলিটিক্যাল রাইট চিনি আনি কগনা তামবে সিনা বা আনি রাইট দ্যাট ইজ মাই পলিটিক্যাল রাইট abun bagino খুব ভালো মাসিসা যে চিন বড় ক বড় রোমান স্ক্রিপ্ট হামজে গে হনে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সাই তং না তিনি নর সাউ আও চিন দ পারক जों কং না কেন ন তিনি বং নি কালচার ন নং নাই তো বন কালচার ন প্র্যাকটিস খাই তো বন সামন সাই তো বন কক সামন ন কক সাই তো বন সিমন ন সি তো না কাই নং তি প্রসা নং বাহাই কে নং তিনি নি অধিকার নং মানাই নি অধিকার মানিয়া আগাবো মুনুকা গরিয়া ফুরু গরিয়া তের খাই হুনে তিনি
Dengan Chowdhury wo, tini warji MLA no tini kamplayo yakung berawoi, ahike khai tuilui yakung su, bor thang sokia. Cini ti prasaro kim chung buniyakung sunai dia. Kento abono no omo sicine culture ahai agin dino chung nugui phai. Wajini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu. Bor thang sokia. Buni moila buni sitra abono ngakai chung nangnai. Cini soriwo cini thuyo chung abo dal bunai. Bo ahai chung ti prasa ka hanu. Dharma fu tamo dharma sini ti prasang dharma tamo so Hindu boya Kristen boya sang tamo sini hatung hatai tima ti sana sang khulun phainara bolong ba tong phaina tima ba tong phainara sang wathop khai ke matai khai goria khai malimara khuni chung ko kaba ma sini ko tong tong sarabana ka chung respect khai li otasa buni ka sana sung Ramadan disuruh. Abun bangun tini, abah hai khaime bangun tini ane kok borok, antini sekerja itu. Abun bangun antini Roman script by Mars kaya neng Bangla script by Mars kaya situ. Abun tini kut jokote, boba gara governor no, summit kaya ke member no, Roman script neng bangun. Aku honorable high court, so moto case kaya. Case khaime upore, angasan advocate ini ang ADC party ingka, ADC nengi ang APR ingka. Wana za khabar, khorosa kok borok, baroter roko kok borok sarai tapon street thikri, bahkan ini kok nan protection khaina nai. Abun ya glo ngakai hearing mang, tini governor sori haimya, governor phaime ya, governor reply dime hama dui bos lai thangka. Abun ya glo taisa acting honorable acting chief justice tongpur nga kena saka are immediate obono sun solma khane taun bagi tini oba hake script kuri khonu ulkai tirpa government dusuo central government ulkai central government saman khaika central government saka it is nothing to do with the central government it is the state chapter state se decision manana obono sungya hani saja Abang korek hingkano, honorable ko acting chief justice, tahun bagai sini, oke sentek continue khalia, kesa sun dispute khaira ne, dispute khaira. Kan sengka, amu tahun bagai, udah dene rize. Na abu kut se kes kana kut nisha, abu tak kuno rize na nanya sun dispute khaira. Abu no tuino sun, taisha, abu no sawo je, nora khaina ka nora khaiti, no hete, no liberty to. Sang khaina ni sang song ni preparation lai to abu nanti. Engkai tahu sang kut ni mai demi thana, dalam ni mai demi thana. Kento tini tiprasa thansang tongkai. जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला वेपन सुइतो sang boycott khaina. Abun ya gulo ngakai sang pressure khaina. Tini borok soba khai se tini Telangana hai, Jharkhand hai, Chhattisgarh hai ke separate state ke khai nai manu ngakai. Tini sini kok borno script ni bagai sing situ kok sing tini manya. Tan bagai sing khai jot jagna failure. Kaisa na karan sing thansai. Baksaba nayo Roman script. Tai dolsa phai sapai nai. Bangla script se kaham. Tai dolsa phai sapai nai. Devanagari se kaham. Ingo bor thans hoke. Jotono self center sing chinti prasa. Niji je hamjang mana simi sing sana musuh. Tina borok je Bengali script hamjang nara bon besar nomor jotono English medium por Roman script por ria da borok. Even tini Dr. Atul je jagao sinai CBSE board no tai center government sinai. Bo tini niji ne bin bumung Roman script sible bin busaputi jotono sible. Je tabu je sai tama even Manik Saha Dr. Manik Saha bo Roman script ne sible bo ke Bangla ke sikya bin bumu e abuno sung sina nangnai sai mana nangnai tin tak sang sana musu ti thasi kono Udaipur kur ni phai sokai
আর কাইসা কেস দं 2019 কেস বন কেস খরকসা তরুণী বাসি জমতিয়া তাবো বিনি 60 বছর কারণ নাই তখা ডিসেম্বর বিসং বরিতে আর বিনি জায়গা মানে বিনি বুফানি জায়গা 3.5 কানি তো বিনি নক থাই দালান দं আরো নক তামজা আবনসে তিনি খরকসা থুরকসা কেস খাই বিনি বুফা আগে তরুণী বাসিনি বুফানি আরো জায়গা পাই মাফু হনে কাইসা 67 দলিল ফুনুগু দলিল ফুনুগৈ বরক কেস হারি থাকা কেস হারি মানে পরে বরক তাবো এপিল থাং আবন সাথে সাথে এক্সিকিউশন থাং যাওকা এক্সিকিউশন তামুকা তাবো কমিশন চঙে রেজাকা কমিশন ইনকোয়ারি খাইকা কো খাইকা তাবো হংকা এক্সিকিউশন जोंसना বর্ণ আর নং রেখলাই নক সবায়া কই অর্থসার ন জাগা দিছিনা তাবো 67 নং জায়গা পাইও নং তাবো লাগা নিনি প্রচার খাইমাইনাকো তাই নং জায়গা দখল খাইমাইনাকো তাবো 2019 সে আবা হাকে ফাই বড় ক্লেম খাই বড় নাইন ফাইকে তিনি বড় মিয়া নর ফাইকে গাं साका ठीक আছে आं थाना फाइनो आं मा तिनि बिकास थाङो जों फाइ अबजार्भ खाइनो तां nga जों थाङो एपिल कोर्टआव थाङो जों रेकर्ड नायख्या एग्जिक्यूशन नि जागाव जों थाङो रेकर्ड नायख्या nga जों नु पाइख्या जत ताबो आइन मते नकाय 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफोर जेकुन बरक एसटिनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन खाइमानिया आ जागानो सों याफान मारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाय नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमानि हंगा तिनि ओ बरर सिरिसि तिनसिम तंगै फाइनाल बुफा फाले कन थाका हनेसे दलिल फुनुगै बर जाका मानसिना हने बर तिनि एजुकेशन मिलदों नङा नायख्या बन उकिल लकी बर जे उकिल हार खामनो ठीक देखा खाया जों फालतु भातिनि तिनि परि नायनाय बाकिना नों 67 दलिल फुनुगै नों तालागा म्युटेशन खाइमिया पोजिशन मा नायमेनिया नों बाकिके बिन बुफा थैथागा 2014 बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खाइमान बसा आमसे बरकसे केस हारि जा नों जोंआरो नुगु दं ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुहुरन सानमोसो अबा केस तंगा न रा केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जोंआ केस तिदिन सिमके चिनियाबा हेनोवर अंका बंग जायगि नुके वानजि तंगनि बो नो अब्जर्व सदे सबै याफा nga taw awa ha situation of solito nga taw ni kogno sutu se buni do phase non জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাय আনি চয়েস আনি সিংনা নাংनाय বিনি কোন রাইট করে জন্য বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাইস মাস কিনে হেনে ইম্পোজ খাইনে বাগে আবন বাগে আं তিনি সানা মুসুবো ni kogno tamno bagai bono kogo sini ni dagi to ekta na ka nung bin skrino bai dong ni accept ma khaye second ngai nung bin kogno surung thangsena ni kogno ka kogi thangsena kal ni ko ulut pro rung thangsena karon chaudhary ang to wan je kong mai fan chaudhary sine thaga ka se belung skrip bai kaham ka se nung exact pronunciation khaye spelling se khai mai nya even ang tinan mung Anthony hene sinan thaka bui rasa ka rabo Anthony Bangladesh kibabe legbo nga to saimen kibabe lekhi ta ami jana dai abor aga bui basa na khadi Anthony spelling ke amoni Bangladesh ro bui wan ja agaman bagane kun jaga wan ani mungno Bangladesh ne thaka bono abdu satubui ang na ka ang no sir na ya bakara sanka ro bang makai na thik abon bagane tini sanu musu tini Manipuri rock
माइटे रो आगे एक दिन साथा बन स्क्रिप्ट कमाई थांग बर बाहायनो बेंगल स्क्रिप्ट सुनो शुरू खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खलामै इ खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बंनि स्क्रिप्ट उन खालामो बर ताबु उनि थांबाय के बसो बालखा बर स्क्रिप्ट खालामा किन्तु बर जतन थांसा खरसा इंटेलेक्चुअल से फुनो का अवश्य सिनि जतन यूनिवर्सल बंनि मणिपुर यूनिवर्सल मणिपुर बर गसिना बाय के केनि फिन तिप्रसा हंकाय गसिमाया खरसा ताउ रोमन स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट खालामो नों साना थाकाबो नकाबा हानो तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुन बागैनो तिनि सानामुसु अस्ट्रेलिया अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय न हुन्तु नर आजागाव नन बांला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज दं ना खाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे पंगाया पाव बरोबर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थायगा का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो गाबो रो जों सिना ना जों तिन ताम बका बाहाय खायजा सिनि बर सिया जों परिमान हिंगा का कायसन कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै सिपुर केतु जों परिमाननि आं सिना बागै होनो जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनि आं परिउ माने साख्रि माना परिया होनसे नों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ होनो मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखेन काय आबो कुबिने निनि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गाबा हेन नों निनि सेंटिमेंट दं थाना निजिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिने होनो जों जबा खाय दं मा जागाबो ना बांला बायसे मा सिने होनो दारें सोननाय जों सेंटिमेंट ना रोङिया जों थैतुंना रोङिया आनि फ्यूचर बसे दि सना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसु का बेलाखे जलिवा साक्षात जलु आं जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनि तेति प्रसाद ताकोते बुकु बर तासे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाय जत जागन जोंखाय थैतुं जत जागन सिनि याक मतो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिंगाय जेकुनु सादा सिनि बागे साया खाना सिनि बखर क्लिं खायाव सुचुबे सुजामा हिं थां ओंखाय जोंनो सिलिया ना जे सिनाय रावखौ तो कुनु बखर उजायनिया जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने दं ओंखा बरखा इंटेलेक्चुअल ना आबो नांगो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबोन बागे न खूब वानाव ताबो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरंनो कक कमामानि इन डेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को से सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा 12 लाख 13 लाख को बर सिरिसित सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड होनो हिंजामान आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिनि साजा तंनाय हा जताबो नों साला बांला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिकदि बागे सिने रबि नों बांला माना के साला सिरिकदि बागे बांला बा सिने चेरेकदि बागे नों को बांला बा सिने हा चिरदि बागे सिने सिनेमा apa rono wan sunga na goso ngatam na bagai sin borok kising sin borok kebeng ang buno dusuya ko an borona sang dus maru bule jatan thangsa tinno no khana wanji ro busu bon ka sana bor raspa go tini Rabindra Sangit dangkum Rabindra Rasabu akabu joto jaga bor jekun program ko bor ekdom thik thacha सेकचिन कबाम दाल बिदा तमसुदु से संखाय आबनो उस्ते देखे से आबनो प्रोटेक्शन थाय आबनो मानिउ कहां थाय से रेस्पेक्ट ना रिया
मा जों बर थां सुदु जों कायसाना हायना सानानै कायसाना कुलनानै कायसाना उख्लुगा हायना सानानै कायसाना बाहायके सा काना थांगाके बनो सकले नांनानै आबरो मासो नायले इलेक्शन फाइकेन काबो बनो खिबि बस थांमाना आंजों थांना आमतिराव मोनो जों सेरलायदों बुलि दफाखै थाङो जे सिनाय नुगनाय बर'नोसो मा रहनाय कक साथिनि बर'नोसो मा रहनाय डिसिजन मेकिं नाथिनि बर'नोसो मा रहनाय आ मिटिं एटेन्ड खायना बागै हुनिर बर' सिलेक्शन सिनर हंकाका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसोंनाय अथच उनि थांनायखौबो आरो जों कोनो कन्ट्रिबिउशन खालामनानै आरो जों थै आबन बागै आं सानो मोसौनि बर'नि फारि खासिबायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंकाकाय जों चीफ मिनिस्टर नि नंग खोया सेक्रेटारिएट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा टिप्राव तलायसिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा खरसा बर दिसनाव सारा टिप्रा सानि कालचार कग्न दंस खायने हैने अब बर नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनु लाइट बर खायन फादि जों ताइ जत टिप्रा सारा थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागै फादि कायसे जाकाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुम फक बर बागै न सब खाय बर साइड सब बर बागै न सब खाय तो ताव ता कैसे तामो दा बिखर राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तैसे जतन न तुबे कैसे ग्रुप खानो बर बाहायनो कमप्लेन दुबे प्रोटेस्ट खाई आं खुलाय तो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर चाइतो जे स्टूडेंट रो आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खाई तो नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाई तो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुम फक बर खंका बाहाके प्रॉब्लम को तिनी तेसा खंका बाहाय प्रॉब्लम को तिनी कब्र साइड सब खाके का बाहाके प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रा सा अंखरे सब खालेसिने ने नागेना सिनि ककबरनो साबसनो बांला स्क्रिप्ट मासिने ने सुनो इनफोर्स खायमा आमति थांसा दंमानो आबाखौ सबदा खायमानो खायमा गाखाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलाय उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तक फिनाल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा ना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतो सीपीएम दा खायतो कांग्रेस दा खायतो टिप्रा मथा दा खायतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु टिप्रा सान कायसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमनि फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता हुनासिदे पाल खासे फाइसिन सब खायना दं उनि दामा फादि आबो हंकाय साखलाय बायदि बुफुर सिम खायने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा तिरपा 3 दिन जों पारालाइज खायनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थां केन जों अप्रूव होनलायका दिल्ली थांगा रां तुबि रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रां तुबि रह जायगा साइ रहरु नरक थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलाम थां जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबस जों मा खाय अबस जों एग्रीमेंट सय मा खाय हायपनो आको होनो जों आफु सारलिया आवर बगे जों सिरि के चुखा मा तंखा आ बगे बुइसाव तां चुबु तो सिचुएशन बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको
एग्रीमेंट साइन फाइनली रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु किन्तु नी बर सारे केबेन आबाव से जों तिना एग्रीमेंट साइन खाइमिया nga tini जों जत सक्सेस जों थांबाखौ जे कुनु जाखौ जों बर से ऑफिस करने कासो आ कासमा बागसे जों तिनी सक्सेस इंगियाम आबुन बाग तिनी सानामु जों हादि आबुन जेनारेशन रले आमतिले इलनिया ना खाखाव कारण जों जतन थानसा जतन जतन अबो नायु तिनी क बरनो तुई आगे सीपीएम सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो ताइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किन्तु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक क बरमबा कहामनि साजाका नकेन आमुना आबा हाकेन तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनांनि सामसरन कमिशन हनिबो सलामजाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबो आबो रिपोर्ट खाइजाका Enggak tahu kumukondo Chaudhary bin ha kumudranjan Chaudhary bin purubongko jaka joto roman stri mangsebne dinnar chaimanum chakai chinthani a question tong bor sab answer ka anon pura file sun tikla riman nga tinisin ko bor sineno gamamo tong बर बुसुक जरते क बरनो हाबलागे बय सिमं सित तिनी यूनिवर्सिटी बाहिकेन क बर सौइका तिनी जेसिन इंटेलेक्चुअल क बर सिनाय राइटर जतन गवर्नर ने अर्थ थांगे सालायफोर गवर्नर नियर अबाउट 35 बय 35 बय ब निजि रांगै पाइना रखा मुनो फर उनका क बर आबनि जागलो लगलगे न वाइस चांसलर रिङै कबर खुलुक दिनि मा खुलुका आखे तिनी कबर यूनिवर्सिटी ले अब गवर्नर से खला खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटीयू बाहायनो ल तिनी खे खलजाक मु कबर न आबुन बागैनो तिनी सिन बरो सिनाना जे जागा सिन बरो केबिङ एउ तंका का सिन जतो जागा सक्सेस केबिङ मा का ani खरकसा सेल्फ सेंटर सेल्फ से बागसे तिनी जों तिप्रसार कलुगु मातो मोबिन सेल्फ इंटरेस्ट बागे बिन पॉकेट न बागे बथाने पनो देररि ने 12 लाख कप साइतो डिमांड खाइतो कार खरसा पन आबनो थां केबुं ने ए आबा हासि सुसुलतो सुदु आबो सिमिया ताबते साना मुसु एसटीजीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल क्लार्क हुंदी ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुंदी साख्रि त्रंग तंगमन दिने का बर फाइया आन्थनि एफटीजीटी र टीआरबीटी र 230 द बुझिले एसटी रंग सिट ओ एसटी रंग सिट उनका यूआर रंग का समथिंग 60 84 उनका एसटी रंग केतो आबनो एडवर्टाइज मोटे खाइ बर एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खर्चा दीपक दाको दीपाय हुने कैश खाइरि रिखा कैश खाइर मन जागलो तामंखा कैश खा क्या कैश खाइमन जागलो हंगा का कोड साइर का हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे दो कोड राय रे रिखा अगर 230 से 20 मन 17 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा अब तिप्रासार उनि एसटी उनि अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग आबनो फुल खाइने बागैसि न तिना आबनो ति तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आबनो तो बर फाइट खेलिया बले न जे एसटीजीटी सिनियर टीआरबीटी पर सिन बर्ता को तो केस को देखाया तबला का तो चैलेंज खाइने नंगे छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो वाछनो सुपर सीट खाइ यूआर जतो नाय तो मै था गोबां जागा जों ताबो थैतो केन्तु थिन बर बुजिया nga जों खाइ टाइम बिसो खाइनाबा nga जों जदो दल साफुर मान आसे जों फानमानाय बले
কেবো ফানি চুন লগিল না কেবো ফানি করে এই অবাহাই সিচুয়েশন আমার বাকি ত্রিপুরা নিজের কালচার হুকুম নাগনা নিজের কং নাগনা নিজে রুমান स्क्रिप्ट बायनो जों खायो सिनि कौन आपलिप खायनो गाखा जों बेलाखि इम्पोर्टेंट नांगै दं कारण ताबो बर बांला मीडियाम करनाय दं गामिनि बर जे चु जायगा रंगे जों बांला मीडियाम मार हबले उनका कायतो जतन जे चु नाके जतन इंग्लिश मीडियाम उनका बांला मीडियाम परिबले नों बुझर सा कायमा नामा ह आउन बांगे जों गलि दंले बोलो इंग्लिश परिबायसे नों तिनिसिन बर आमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कैनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई जत नुनाय नों बांला बेसि परि इंग्लिश परि रोमान स्क्रिप्ट परि नों तिनि थांना मा खुनु जागा जागाव बांला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा सुते कलायो वान सुगै जों सामु कथा थांना आम सुसु कफ tabuk de Tripura hastego Roman script no tui je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk de kok borok Roman script bangla baisi nai CBC abno tui je Tripura sarokbo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini kok borok kokno Roman script bai masrinai ba amhai sanmung tisoi bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated bon saya tamne ka ang o dapana hamjar ba ani je serma tui serung tongo aipano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika jodi no te lai buma tong uklog ni bo lai thangman no nahanai kangkai 10 sorot deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কোথাও আং নুখা আপরো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাই তো সিনি গণ শাসন শান্তিনি ফারক কবনি ফেকাসিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kera baksani bon resamur কক বরসনা manka anu khara samukta aban thani boibo tongo গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamungo omahai je obono obi sapchaka ba omoni ti tabu bitok kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankai rajtantro de amal hoyto na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language tongo even boro jokhon ngo pro sadharon kisa boroksi manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu. Apa India bejo to khokwa ngai kentu borok bangu. Ga Manipur rok tini the 8 schedule. Je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak. 8 schedule. 22 ta language. Kaisa antane oboto dot nuk tongo. Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Nkai, Maithili, Malayala, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Sautali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, o 22 bahasa, Nkai, abo bardi Sangbidhana security, borok abohai language satung. Nekokai, ang nanya mas cini linguistic officer thangkos koinai, ang tobo ang sagosiwo. Pule sekang sungnene o 22 ta bahasa borok security khajak pro jokhon ake barni সংবিধান sangjaka kisu bahasa extend kha a sangjak pro koita bahasa security ka bosuk সংখ্যা bor apro o population be bor na apro bahasa security kha karon je kono court kasari khajak taka abo kaisa nini তথ্য বা কোনো কিছু evidence বা প্রমাণ প্রমাণ একাই
যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকে আবনো যে সময় যখন খাইপুরো आं जवान समाव मटे तो कायनि कायथाम बासार एड खान 19टा बासार खाना पहिले संविधान चौफरा अब पहिले संविधान चेंख्रुन जुदि नायखें कायथ गोसामपय रेकर्ड मालायनाय ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 रक बरक देवनागरी अक्षरखौ सौइनावै बरक खायरका बुदु रक तो मानथा बरक दाबि खायमान खायबा बरक 12 13 खूब समत 12 13 अब ताबो किसा तथ्य फिलाना बरक ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक ब एचिडल आरने कायसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज इनका बरक बताबुक सीबीएसई बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड काय दोनी बुडु लैंग्वेज रकस उजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत एगिन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने इनकरन का आईएस रन बांग्ला रंग गाय न गायसिनि कक बरक खाय जों माया खाय जों त्रिपुराव जेहेतु कक बरक गरै अब कोनो सीबीएसई सिक्योरिटी गरै सिन बर आईएस नि बतांग दिकी मायांखाय बांग्ला बायसि मारनाय आरते कैसा इंटरेस्टिंग कक दङ सिनि बर वासले सोंपुले सकां इको मियाव आं जे सामानि सिनि जरा न्यूज बक हिसाब बक आं अनिमेश ब्रादार बन डोंट माइंड आं कोनो बनो अनएडुकेटेड अनक्वालिफाइड समाया आं समका प्रीमेच्योर माका प्रीमेच्योर माते जत्तो वान सुयासिनि सकां जुद्ध खायनांखाय जत्तो प्रिपारेशन कासे नों सोंना नांगौ सा नांगौ नों हठात करिया थाङै ना ताबो नों अर अपोजिशन लिडार खाने बैसाका स्टूडेंट ग्रुप प्रेसार दिका फाटफाट खायो जदि नों बर साइड कांखाय बिना आंसार नों अब सावै मात्र नों बिं गुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खांबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसानाय न आनि कखै ता सानाय बाब मेच्योर कम कासा थाचुपन नों मुयासिनि खागे मुफुमा कखै मेच्योर माके तामा ओ भाषा लैंग्वेज से ब आर्टिकल बुदिके फाइका आपनो किसु एक्सपर्ट बर लिंग्विस्टिक ऑफिसर बर बातनाय किसु लॉयर बर मातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपर्ट अंफ माना हानाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अम बुसुक बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै सिनखा सिनि बगैखाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतमा उड़ीसा सिबिसे पवित्र सरकार जारा बयतनाय खोंनायथुन 69% बिसि 70% पुया ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रैखा बर जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट बायनाय बोरै जरे स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बार इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबनि परे 69 नि ऊपर परसेंट खायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक न खाबा का मानिक सरकार बरम गोनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर न बन बरनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारि क्लांखा जों जे अर सार्वे केमाने मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो ini salu khairan kuno byapar ya abo state ni pawa totong tongo article 46 abo directive principle state policy ni khobjago abang porikhna rono जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections or educational जों लेखा फरा खायनो थांबा जे साखायथ सिनि तो पुलिस लैंग्वेज से बानाय बे सिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आंनि जि कक सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ठ तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 टा वार्ड मा सिनाय आं गरुरनि बशिष्ठ सैनानि थाङै जे गाबिनि खेत बक्रं गरै अमक समक नि सिमानि खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांग्ला तु सिमाले नायि तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे थां माय तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फास फाइलियारा समय सैमा मुले आं कारो नि जे रचना गो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर मा खालो आंगे बांग्ला खूब काहामनो जे सुइवा बो तो आं सुइनाय मान परिमेश स्कुल को अंकाय आबो तामनि बेगैसिनि प्रब्लेम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमने अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरारि
tabuk fan nini odikar sisiaku mo basani odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু করিকে আনা তো কবাং মা আংনাই নিও মিয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাय নরক যে কমেন্ট হায়া খাইনা নরক সাদিতা গাहाम হইया आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेफगार्ड गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांगै संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गैया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि सार दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु चीनी बाइखा आपुर सी कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बरफ फायै चीन हाव बांग्लादेशी कलोनी शासन चलित गो आं बांग्लादेश हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरिउ थांनानै बागै हामनानै बागै बा खार फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खाइबा इस्ट पाकिस्तान नि खारि फाम फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानांग दं एके केन्तो त्रिपुरा खापुरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বলতা না হই 1971 জরা ফাইয়ে সিংহর তাবো খাবন ইসাকা সতা ল্যাঙ্গুয়েজ টি বকস আংতাং ল্যাঙ্গুয়েজ ককসা কাকাই অমো কাইসা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকং গা মো কাইসা সিকংসা সামংসি ল্যাঙ্গুয়েজ সমদা আংতা সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসিমে যেকোনো জাতি নিজেনে কাইসা উন दा सिनि आसल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रूल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि कक बरनो सामुंसे नाले सिखाय आंखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे भाषा कमायथानाखा भाषार सिका कक बरक भाषा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि कक गया एंखाय तिनि जों ताबुक लिडार खालायो वानजोनि इंस्ट्रक्शन मन खायदों दिनै तिप्रा मथा खायनाय लिडार हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरन जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फाताय आं गया साबदो माले आं सौ बाइके माले हयतो नरक ताबो जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सि राजा तनहि बक्सा सातु किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबायनो बतिनि तंले आगि राजा प्रभु बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखो बुतवान जागौ तिनि प्रजा करिके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा बो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आंतने बय दङ आं अनेक स्टाडि खालायखा तीनटा राजा जे राज परिवार सिनि बर्णखाय राज परिवारनि बंशकर्ता बर्तानि फाना तंखुन बर्णखाय बरन फेथफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्ट रिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत बुं लिस्ट दङ आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गै सामाइया अमकाय कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাকি প্রজারং বাকি কোনো কাইসা কলম যদি তখাই হরিদান দেবম তিনে ফাই বথার পাইলাং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাকি মুতি সেবগান সিয়াকরি ফিয়াবা রাজপরি বালে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও বানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল গরনি ফাই চাকরি খানি রলে সেবগার সেতুম আর্টিকেল আনি কগে ম নাখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটনো প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা Kaya prajani bagin there is nothing even prajarok master battalion tongu first Tripura rifle legion battalion bir bikram motoi ne militia hanai tongu pasta battalion tongmani borong no without compensation without any information hai ekdom chakri ses bong ba kono agreement koi condition khajan takho bogorok kubino jodini sarali angka oborok oda phate kuboi krikha आं मो सावने तिने प्रदुत सायन समय प्रदुत आगे आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमुइ तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साय तमा अबाय दा फायो गया
MLA মন্ত্রী sama bayi ang saito bijan MLA joto MP siyakari mana joto proseso siyakar mana nangka nokri sakri podakre memorandum de Rastro international national rewi joto siyakar semarnai sung bisar maya saktai kaitau tajun Yahudi rono kai gas yang orang bothar 70 লাখ Yahudi ka bus bothar ka suno kai slowly poison kai genocide crime ka suno bothar ka India government knowingly or unknowingly it is doing or not kaisa korasno kharan kerja Anonor diliwo telang naji. Oh kok sarai bro. Bo Mitcha, bo Narendra Modi, bo Rahul Gandhi. Sarai purang saka latar kiri yang so tiprasar na. Tamune baga tiprasar kam obi supply ka bat gini sek thongjana rasnati bai. Odikar bai rasnati phelayo. Sungkhai odikar chini fundamental right. Chini nature of fundamental right, born and brought up rights. সারা পৃথিবী যত যখন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সাংরাং আবন দুখ নাগে চিন বরাং সেমানো এমএলএ মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে সি হপং সাবং কালাই তঙ্গো নেতা সানা বাই কালাই তং আং পদুজিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএসটি সালে গাকাই ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়াতেও সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামবই যত সমাজ পার্সেন্টেজ কাটু ফেরি দেবর মারাও নি তাও 52% গাকাই 52% বনি রিপ্রেজেন্টেটিভ খাজি নিনি কলয়া যদি সাকা 7% কে সাধনা টপদি আমা হাকা পিপল কাউন্সিল স্টাম্বই যত না কোন অর ককরং আং নেতাসনা মসমাইয়া ডেমোক্রেসি যেখানে খাইতানাই নিনি কলয় কাবাং জায়গা দেবরমা বসানাই দেবরমা কাবাং জায়গা কলয় বসানাই বে জমাতে বসানাই আওয়া ওয়া কইয়া ফেবা তাও চিনি মুভমেন্ট কা আনটিল আনলেস Tamonggai seng tini baru rahamang pore o hawa bunyi dofa bai omo haike tabu linguistic ni sikar ha political ni sikar nang nai ni khub muni kothok IPF te orka political issue ke sikre aro bonadi aro je borok tu khajang mani notice mani notification khajang mani aro borsa thakba cultural mote development si aro political kokhasa senadi tanggap ti khaika samne kirito dili thananya seng boku ba phikwa kai Kini ang saw his feet. Botabuli kena bagi feet na produk osomoyo. Kento bobo soto samsarong ithanai omai ke jodi na tini phainai kalai ga porsai ga ni saitan ga kauma jonagon bo ekta borong thani kong thanai bele tamni bagi nasi kanai ba neng produk ji bul phaika neng gosi kisre हमने सोचा इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसाचिंग सचिंग थांगो प्रमाण वक्रय तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइंसें तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय मुनि जागै था बाम जागै था फाइसिंग साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हेके खलायै बाहेके गनाबा बनो जतन राजा नि जत हामजागो आं सिपुलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा ने बुमा बाय तो 1996 साइपि आं साइबै फास ताबो खां बनो राजा सिहिलिया तांग हिनाय आनंग दिबा टखौ रेका प्लस बिनार रिं क्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना अंगाकाय आं रां बायर थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना अंगाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबमा तंग आपरो बर नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउसे फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फोरङा गि दा बलिन्द्र देबरमा तंग ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सुखाय तंनाय सुनील बतंगो आन बस्ला बाफ्रो गि क्लां थां आपरो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सिनो सों बाक्सा सिसियकना माइ देवता साने हिन बिबु देवनो सों माइ देवता पद्मन सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है वाह सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार लिया माना सिमे मुसुं आबै जंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाय खसना मारदो एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार सब सै वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बीर विक्रम न लब लायो आं आबो रिसर्च खायनाय खा बीर विक्रम जदिउ न बतमो त्रिपुरा अहा बेबक त्रिपुरा से चिन हागा तांनि रिजर्वेशन खाय ऑर्डर न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से मो त्रिपुरा सने अनहे रिजर्वेशन खाय तमले
jari kaya tong ble ha abo sin borok sai tongo o tabuk jeman baksa baksa sinlita sung Mongolian hin baksa tongo ani ni Mongolian ni o Mongolia ro ni Chinese ro ni tipasar no dabu nai pheya ni kono borok wa bon sugya borok box ka sai tongo yang kabla sengka Mongolian seng Chinese tongo sengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangi neka Arunachal thangi neka jekono gana thangi neka jatona jani bai jasi obo simio all India ang thangi neka tabuk bang dui tinta all India organization tongo Faidi kering kang telepon na tatal kang natabung anong ko faidi. Thangai ang abo mina asam bo takla yung furang maso. आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा। हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में। जदिव ना भारत में हमारे सिकांग तो वांदे कबांग हिंदू कबांग जदिव साइटों काय आंग जदिव डॉक्यूमेंट में प्रूफ खायरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आंग खायरी में कांग तिनी पनासो देश दुरुहि नां फासि रिजां गछौ आनखे 1961 नि तथ्य नां नंसौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লেখা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কাপা খেবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা betul lidah sama kiri ang hari ini belum kena bodyguard security to ang saya tunggu once ada koper rumahnya ya jatuh nang sini to bayu ang kiri ya ang ane ke selesai dekok nang ti prasana sil tunggu asai ka kubui kaisa kubui na once na salsa ang tabu sau baksa ang nuka ni youtube rogo kuno dharma guru ni bising tipan do phayo kai kaham ha ni kuno santi kali ni bokto ni bising yokai kaham কোনো পাসনি বিষ্ণু ইয়কে কাহাম কোনো ফাদার বিষ্ণু বিষ্ণু ইয়কে কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিষ্ণু বাই দফানি প্রবলেম সানে মালে नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै साले नै मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते मते जाहाते बरना प्रिन्सिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साबखाना मिशनारि खानांगो गासै आंगरो बखाना समाया दिनैसिम बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमादेता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बगर जेसबन तुई फेटानो मालाय दी आं कायसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आं बड़ प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुं बाराबा ताबुबो 99% ले किनिनो सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बारानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय कां तिरिफान ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मताम बर कबर इ आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय सायतमानि हा आं तानो कम सायतमासरि ख्रिस्टान का बुचिमालिया फन केनतो आनि नों बुखुबाय नाना शिकार खालायपानो आं तो आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम सायतं और ट्राबुल्स खायना बगे समाया धर्म धर्म तुई बसन ताबु बक्सा सालायो आबन तुई बसिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खायनाय सिं राजा साहाम दा क्षत्रिय अंका निनि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फायमासे नों तिनि वाइसबन निनि अंका होयते फायमासे अंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फायमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रो कखायता कखजम साइलाबो रेखा बरक बरंखायता बा कासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेने बंगा बायके साराजो तै 35 बছর साना मुसु गताव बरब तै 35 बছর साखे त्रिपुरा तखमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनि अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश कन फ्रॉडुलेंट गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित
ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র भारतनि संविधान 1950 tangi 71 jora phatam borok phai hani malik nai angoro tini bor oro saranti phai ani kuno शत्रु kre ব্যক্তিগত ani kuno आक्रोश kre उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घाबा आएगा जों बाहाय आंगाबो ना ताव चिन्ति प्रासन न्यूज में सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबनो नाका होई पासे बाहायके जों साबदां नां कातिसिं नाय जों ओमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो चिन ताको समिला खेरा खेरा सिंग द बताइम जों का सालता गनो जेम्स तो सालतागान बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइतंका कलेज नि ताको घरिदनले ग्रादाति का तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आंसा 2 ता सरे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो नंका नों सरासरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुरो बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरासरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो ये स्टेट कतरिको सबाइन मानो शुक्र मानु गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसांग रेचन कताइसा तिप्रा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बादिवै न ताइसा कताल खाइना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां कासा लिडार बकलेर खाइमान कसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহজ দেখরেন সব পা ঠিক আছে বিক্রিবা দিতে আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পুরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय हाना थांबा नोंगरो वालाय खानक नों खता फासिनो हायो मेब ताइसे माखा थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसे कै थंलाय खाता लिदे साना मुसलाय खाता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो ददिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसानो नान टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन but I am for working for my nation and the funny bagay fiaba or nukha jacobu samkane kai chin borok groupism khibi horu groupism bonton kai saya muti klaimia omo klaimia ang nukha ni gabi gota warti sati maso khumulung topru ani bumungai ang khari phaika abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu poko sugo toksa mani akok eneletirok bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayno khaine ke juda anaka hopreng kabla o ramen atame name jom tani himan a jaga ose ang abo hai jibono jotino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi re jago horijan debormon asaimani juda angso asaimani juda ani bufa anga sai sinino शिव महादेव पूजोई आंगा सायु उनका बुई बक्सनानो ख्रिस्टान पन्ना बताला तब शिवनि कक्सका आं जतन धर्म थ्योरी बा सदा साखनायानो जरा फायाको धर्म थ्योरी बा बक्सा जला जों ख्रिस्टान का बरका हाम थाका जरा बा कान ख्रिस्टान बोल तथ्य बिसिंसि परिवर्तन न जों सत्यमे जयते जखन सत्य करि जिसबा नों गिरजा थांगै सुरितों जसेबा दंनि गतंनि आवबाय नों किछु माना गाख्रै Tini Inggris setangi yakal makalangka, bong tan tew Inggris setai te 50 bor sason kai mangku, bong Kristen mangle, kento bor jakon sat to kuwi be jakon sajaka nore yakar sidi, atta kuwi be sirisi korta ta be jakon sarjaka, amko sunna pora we have to live. Tini o linguistic kok samana okong tamun bok sagana mo borok nano, ang soal ngi samu biya, susto sagyana maso anta kuro, sini daramani kai raja ni hoite kusung, sini basana pogoi thangka. যে বস পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃভাষা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তো কোনে প্রমাণ খারি কয় আং ত্রিপুরা
36 घन्टा बिसिङाव आंनि बोसाबोदि बिजो तो प्लांगै आंनि न हुया खरगां खाथानाय तंलां गियां सो त्रिपुरा ता नांखाय बुरुलेन फाथांसना नांखाय ओ बुरापा कामलांनि फासाय दङ हायद्राबाद पंत त्रिपुरा तंगिया कोनो जाति कोनो राजा भारतबर्ष 500 पसिटिजन राजा ताबो प्रिन्सलि स्टेट दङ चिकन चिकन थाङै नायदि बंनि बात्रि बासा पगै थांका नि जदिनो कोनो राजानि बंशधरि फुंबा हाखाय हरिजन देवनो टुडे within the 34 hours angani busa bihik lang ang Tripura ya kathano kento sini deraman sa tabuk simiya dosra de nang belai ne blame khai ek somoy ang abin very sorry manu dosra de bo apuro ban baja nugui tomani sese mese ban thena thamase bosul laka kosogoi thangsibo abun example api ta ko boni je oda phanong kona busa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singbo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस संगे तामास कहीं कौ खबा जनगण बिब्रति बा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग अब कासां कलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामुगे तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंय तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हाँ नीनी ले हाचे नाइक सिजक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकड़ा थाके बा एसपार उसपार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबाद से बिसारनि सोल्टा बा बहाय तफा तंखासों बहाय सिखित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं करं बाय साथरे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मटामने अब माने अर्थ तामकाले सकाने कासकन तामने सेसे मेसला उल्टा सिंह सबका आं सागावले प्रदुत किशु न नांगिया सिंह सागांका बो बोल प्रदुत किशु दफना फियो मनांगावन बुखु गामंसु प्रदुत किशु ब राजानि बंश ब दफना फियो मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सबका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकाता बनि सय सम्पति थांनाय दे 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थांगै नायने मा 49 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड थांगै नाय दिया बक्सा बक्सा बुरी रक असेका तम बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिने आं थांजा छतो तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजा मारक नरवासो दयनि समर कावा पन नुगिया काय नर बुमा बदलक मुया फाइला एकुन रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखौ नर थांगै बहाय थांगै मिजोराम नागाराव थांगै जाकापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेराव वाय तंगमै इस थांग देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतान बिरि सागांकाय रेलायसदे बुरि चरा देखाय खालाय बनाव कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिमि सेचिनि बुरि क बुरि बदल आं अब हायबो नांना हायबा बखा डिसकास सेमिया न अम खायमान काहाम न केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र ससम बुमेरां ऑस्ट्रेलियन कायसा ट्राइबल न अस्त्र आबनो सि बुमेरां अत साजे मानसि मर माइया कायसा खुक्रि हाय कय तंगु आबो कखले रखांकाय आ नांगे हाय बं साने फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगु सिलाय तिबे एनएलटी खलाय प्रथम सबका एटीजीएफ सीपीएम नि रां बस्ता तल सिलाय पे कगलाय एनएलटी कगलाय तंखाता यांगबो हंकायबा सिबु मांनि फान्ते आबन खरकसा बरा न संका बांग्लादेश तमदे आना खरकसा ताबुक जाला सब बरा इंजिनियर मामा निसो तम ताबु एनएलटी रिते नरम थाका म 2008 नि कप नंगले बबाय दिन कमेन आं साका आंगा गे सेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सम्मांनि तिला साकाव फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो तंगो टाइम दिन बोलाय मां सेसेमेस 3 दिन परेखाय दुंगरो कलाय थांका बे लाता सालाय ओलका सेसेमेस मांनो निनो थैजाकसि मोसोम को थुमजा आंनाय माने अ तैसि करिंगे बथिगाटा सलाय मेसे सलाय गा आबो हांगाता एनएलटी दिते कबा ओ निमता मामा क आजिनता या किजु कांसम बिजनांगले मां कुबिनुगु फेमासब्ले निता आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया ओलका चिबु कांसम मनामै सगुसि आं थांसि मालियागो तामगो कोनो मासाका मा सात बाय सात कलाय ब्लाफ्रु वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरन ते सुलता बिहि बिसा पजन साख्रि गोनां पद सस्पेंड बुसगोसों माने एंटी इंडियन एंटी सोशल एंटी एंको मांसिक जों मा तंलायसु आइनि कक मेखा जों हिसिमलाय आंकेबा आं ताउ सानाय मातामबा लिंगुइस्टिक इको काकाय जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दक
joto tui lai asolai tini opposition leader chini brom ganang onimes not nahar lai joto MLA nahare Jitin Chaudhary babu nahare jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahare kaisat 2-3 ni chemda khaya koy bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buinar ka chalok tong abo se manai genes ka tini bihar se duita board ni mano kai rajya sarkar khai dong kai seng tripura khaje board khaimi adaba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka tripura board tabo objective nubla CBSE board hain bla engka jodina tripura board aste aste ba oke jusingi phekabla bidya jyoti homework jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khaito engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golat engkai buni language sapojo so andolon khayable nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai आंदोलन खाके नों सुप्रीम कोर्ट केस फाजी बेबाग लाइन थांसरी बयले बासानि बागे से थैलाय बासा सहित इंटरनेट सिगि खाजाव आंदिरं ना थांगिनारि बासा सहित इनको हनै करिमगंज लाय थांगै सिलचर थांनाय जे रेल स्टेशन बकगजा थिमारक थांनाया बा कागज काजे दङ 1952 बर बासान्ति कलाइफ्रु आसामिस भाषा जों परे बांग्ला मासमा खायनाय सावै mulai kolai tiada bapro, Cina tam आंदोलन करा खाने करीबे, सिंगाय जाता ना तमो tok tok sar tok, leader bum खाना बगे सिमी से फायु, आंगो साबले, जे बरक जो दौड़ गया वो मर गया, जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा, नंगने ला political party जरा कबर है, दुम बुई तने का मुख थांगे सिना मारगो बा सुरक सनाय फेबले, गुंडा कतो सुरक बा फेब बा Nai waisau na kaisa boya nomani Sunil Shetty ang naidla jara ang Indian mata Indian culture ang hamje na ba engka bo bre sida kaisa gongai boka hamni bagai nongka ma bona jakapan sakaram tata klasan ka tai biruri party pro gunda bai gunda engka bon thangsru no heblo waisau no rang rui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए engka bon bon जा खानी कुनु के बसकरी बाइक आ नंग खतो बेका आपका न साहेब रहरो गाड़ी साबि सिया फरगो मनि नि वाइसाना मसुक लम्बरगिनी गाड़ी नि पास ओंखाय साबो का साब थांमालाय के सागा आंनो नांगौ नोंगा वाइ तंदि अमक समक ओंखाय बो साबाबिक बिना आबनो सक्सेस हैना बगे खलायका आं ताव कन्टाक्ट सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाके बनो कासारना आं सागा हरदन दे बरमान नो टिकेट दिबो मन्त्री एमएलए सानार कुन्तिरं तावां सुजा बायदि आं आबनं थाने ख्रमजाव आं सुदु काइसा सिमेसा कुनु समय पार्लामेन्ट सिनि आइन दंमाबा जदिन आव मन काइसा पार्लामेन्ट आबलां काइसा आबसिन सयो पार्लामेन्ट बां सयमास बगे बारे कुनु एकटा पार्लामेन्ट सेसना आं जो कक सामा परे दे साइमालि आंकाय आं फेकेना तासे रिजन नि नाइन नरक बसा थापि ओपन बे खाय एबन चिनि पार्लामेन्ट दुइटा पर्यन्त ग्राउन्ड कक्रै ग्राउन्ड रिपोर्ट हामजा ग्राउन्ड का खायजा ख्रै बोसोर बोसोर थांका 76 बोसोर 52 হইতে বছর থাকা তাবো 52 হইতে বছর 22 বছর থাকা 70 72 73 ইলেকশন মানি তাবো গনারি দুইটা কেন্দ্র বুঝে থন্ত গাছনা পূর্ব ত্রিপুরা বো 69% বংনি বরনো পশ্চিম ত্রিপুরা বং বরনো আরো ডেলিমিটেশন 2003 নং থাপাইকা আ সময় আং সাইকা কাকায়েনসি থিলাঙ্কা সামাচরণ বাবু থিলাঙ্কা দা রবীন্দ্র থিলাঙ্কা আং তে কয়েকজন সাকাসু মুইতক্রই নরল লিডার বা एडीसी एरिया बिसिंगो तंनाय रक बर खाय ताबुक एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंगले आं रै फायका ताबु पानथन फाइल दङ सिलुइ रबो थाङै 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थाङै सिल साबर तुइ वासरि का फायके फायदि मा आं थांसि माले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फायका आरो जतन साका ताम आं साका आं ताबु नंगर करि बय साइरि मानु आरो सराय फाइलो इंस क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरां तामो साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट्री मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन खाजक्तुम गसे मैप पे तंगले आबरवे एडीसी एरिया शुड बी delimited as ST constituency of parliamentary vote parliament election seat hengkai general काम को के बसरी engkau tahu ti promotor MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo ta tangro hodi phia bara thangai sime thanglai pheka ka bodro sing pheka ni
ও দশরথ দেব কত বছর এমপি খা চিনি প্রদুত জিনি বুফাবো কত এমপি খা চিনি কত জিতেন চৌধুরী বাবু মুখা ত্রিপুরা রিফিউজি ফাইমন্দিকা প্রবলেম কাইসা সানাই করে কুবিনিকেও সানাই করে বাজवानी yang boni kokto tabu somjibai dengan Gujarati jadi na kuno MP to hakai sini sungai ton bibudi bubuk sini jak boni angka tabu nang andolon kaita ba Indian biri kok sanaya seni kokto na sini basate boseng omahai mutiti ba mamuti hai mutiti boseng thengjaka sino tangi thengka tangi thengjana nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba ang abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bar 1300 jona tabu je mothani bisingo joto habai ka baksa BJP thangka patal khai apro 29 অক্টোবর 2019 da 2019 ngono apro asam bobona arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা যদি না গলংনি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো আনা আফ্রো দিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরকমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना मसुक लिया kai खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूरत नहीं है हम बंगाली को जरूरत है जनता साइरिस्तो न त्रिपुरा सन सिंग लिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कब था तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसि सरकार सरकार चिनि चवाग नङै नगो फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं अक्सन चिनि नै अबाहाय सरायसेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाकि का अमेंडमेंट पयतंबे हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 पुला सकां टेरिटरी आपन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडी का कोई फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम डाइरेक्ट सिस्टम पुरोस पार्ट 4 सिनी बरो अंतम खाइनामसो सेमान at least part 1 part 2 part 3 part 4 जतिनि सिन त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आंगे सिदा राजा फाइकाबाद साबै मानु राजा व सयसय मानता गुमान केन्तो बिनि कलकाता न फैलाका मायांसि बबुफुल चिनरम एमपी तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 বছর नानि बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरबता मान थाका आफुन चिमकाइ ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा आन मेटा पर देव रो यार खिनि आबान को दा अब बिन छाना को सिगरे ब ब हतै ब ना जे तुबु मै ब माखे तकला को सैतम सरी नंग जदि सका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय परम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बो जदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फारि एन सिजोगा सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तन थांदां थाका ताका तामंगनि आ कासे को इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नङा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना परे का नङा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जेकुन जगांगले मीडिया बा ब फाइताम खायना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खाय आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काथुन तेबसा फाइतुन अब पत्नी खानाय कादां कोइनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिबोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय ताने त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायक थांगा तानि बगे जोंर खाबु तमाय बा आं बाफुर काचिनि हासिनि रोल थांगा बा आं ह तक सारिनो जे गारि घुंसा गुतो सनामि ना तो खाबु साइते मा काते तांगरो सागोसे वाले नक सलाय तंगा तांगा और तब अम समय सिरि फुंसा बक्सा का तेस लास्ट फाइट तब तेस नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खान बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान तका गा बं ताय 6 मास गारि तब चालकनार 2 किलोमिटर फस चालकनार गारि ता निंग सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासु मा बाय लग लग से ए टेक्स पार्टी खालाय नांसो ना म खालाय बक्सा खाबलो ते मतबो तामा बबते आंले सरायसरांसौ ताय सेप्टेम्बर अक्टोबर जला ना सिगनाय एबं प्रदुत न नेता थां मानि बुमान यांगिया आनो पार्टी दो केंतो आं सागा बजार सेपा साइतंफोर आन्ना सिदो कन्टे ब
justice bai thaya kai o dophayo gyang sarika tabu separate sangkai manai sau tabu nani muri sung policy kheka tam sademan borok saklari kan rok sademan semia BJP 2024 election phapikai alda rajyo risenai gosona kairika kenta abo tam seman birat kiri masing besang phaitung borok 24 BJP phalia central ang tin saru ang saru karan ta neke jebabe buino corruption sai borok si corruption ni master utorimi parliament olaga seseme so parliament ri utorimi si bibino babe ngotoka sakapla ang sakabu sango 24 din pore khai tabu je kot sang jela hapjak nukan norok ang suduni na tipran leader ko simang solitung ya national leader ang thang phani tu ang ano karon bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai gatabuk ang sana meka all linguistic andolon khaimani pore tangnai linguistic andolon khaikebla gibo ang pabitro mebar kumar jomate ex minister ani brother tabun onor sumina di phunbai o tong satoli ji nangma sobjaka ang tamba sandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফারিবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফারিও Waisa harikan nebar waisa kamera saksi weka pun nogendra jamati wotongko cinimko botongko dia जा satu nanya itu kuida fungsena ang sakate ke sakon kai apne basa commission khayoi ঠিক ঠিক তহনি নাই আরো বন 70% উপর মানিস কে তাবুক চালু খাই ছিতে তম তমা অটচম কো জাজক তো রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কুটি কুটি সবাই আমতি কপাসা কমিশন সময় কসন তুকতুবই লিডার দ ফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখলে মন্ত্রী এমএলএ চানা বইছিয়া হরিদন দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বড়কে টাউন সামসিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তংকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তংকা ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সানাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রেকলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central bini sasalan kun antani kagar buintani di mongtu ang sakat tini omya di tesaru kota ni samaya naslakan botar kiri thoithanga na to something nai ang kendo tipra tongoi buin phatanhan baro phaisi mantri homo borong ko base mato bon phas da bikhai mato bon phasi kono nai sanai tamgoi nang obahi kai sakba ain onek samoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nango ain onek samoy songna nango hinbe jalana porega hlaya deba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তংলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो হা তং থংলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মশানাই রসানাই নর তিয়াটো তং তাবো বাসানাই বে অংখরচিরি অংখরে তিনি অংখকাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেসু প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাচি 1 বছর 2 বছর ফেবলবা ang sanai ke mosi neng pula sekang o basano jara interested rosa kai tonero boro be asu la yoi neng tie se blog joto je suppose ko joto সংগঠন হয় asu la yoi jara interested na ka saklai di moti tire jara tin basate moti se wan chula tongka nore joto na moti meeting program faidi nang views bos share thepe di gaboni pore kai neng kaisa commission thake neng bo neng se khaide basa commission apro nini basa commission ও পবিত্র সকা আপন লাঙ্গাই নাং থাং দিলি সাইছিদি ইকন হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাগরে মুতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মুতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবো নর তাবো খাইনা মুসুম ओंसलिया चुनो नांगले जल जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai serai dili pa jantar monto sai tone tam kiri tomai ba asuk kiri kha engla liya sar jage sal de jakai no
sini borong barang mebor kumar jama tebo besar bos menteri saka tabule menteri sat mani fikna bule MLN sat takai tangwe baksang yakung himjar nai nang sinai PG to tong hram ha semang nai set te 5 bosor MLN ka PG ugri kha angwe baksang jang nai ha o wanso kobir rabindranath sama je borong no uklogo rohkai nung uklogo saton nai sedeba abo hai nong khata ko dula mondir kobita sung tabuk sakwe sak samolosona khana bondo sing nanangu ang bo kini sesau ang tabuk ke bana samolosona porjone tabuk party kata khana ba kebon kare set soi 6 mas samiman nai tipra mothano dadin saka tak tipra mothon language ke phacheng आंदोलन खायना का कंतो ताबो बो मेचुरी आंसा गाबनो प्री मेचुर मुयाखो तामुगे काइनिन डॉक्यूमेंट जतो खाय नों अमनो तो ये जतो किछु ब जागा बुतै तंग नों आबनो हारा नाहाय ब्ले हा ताबो बो पासबो को मानिक सा तो देवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रुइन तंगले हा तो सिबेचु तो आने अंदर करि सराय को का सिबेचु सावा तन नों अरो तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सबर आबन सावखौ सिबेच नि को का केंद्र नि Human Resource Development Minister Sabah, bonus nung finanggu, bukan? Tidak jalan ketong bay. Bos iblis jadi Tripura ni orang Tripura voto kabang mana interesting dia bida jutis Tripura tu kan tabuk Tripura sana problem sini language muti pabitra sarkar be copy rohori wasa musuh tadi musuh kayoi. Ante kawan thaba abo bukhla je CPM amal faizal liya tabuk BJP double nin sarkar का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए. हम आपका साथ है. जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सर नहीं बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नोंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बचे एमपी बोले तंग एमपी रो बाहाय थुटुक मानसा बोले बाजु बंजी 5 बा सालांका 25 बছর एमपी खलांका हक थाइसे बो सालाय सैमिया तामो सैमिया नि या फांयारन ग्रै तो बुफांगो काइतन जाबाय साब तो बसेर kan kiri kable hengke a to bufang khaiya ne bagai na ang saka edisi eren tak phana obo na tabu seng na katang khaimya buisa na kwang ma so bakatang na ko simi youtube khai saitong ang bian bi khajine sade engka tabu CPM ongkhor ka sipma aing thangmano BJP thangmana bo thik engka aro thangile okok sai saimali angbo tabu sini buku patal koina ba tok totra dri gara dekhir jaksi botang kok saimanai ba TRP sini chairman ng zakha tong zakha bo tam saimang ka agi hai आगे के बांग्लादेश से गो बैक ताका हिंदे मानसी मान लिया और दिगरा दिशिका आंगो दिगरा जगह थंगमान ता तिने सीपीएम थंग आंग बल नेता हिन तंगता लेटे पे टांगे हो सकता है नहीं सकता है या के बसंग फसाने पारा दिगे ताओ अनिमेश ब्रदर बसमान जगह थिप्रा मथाय फसांग सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आंग मान सुको कुबिकक अब कोनो को समय आंग ता बरो ओचिनिंग करो खनाबला बतास को कता साने आंग ता अब लूप नि बगी समय अबले मानो थांगा का जखना sini tabuk BJP ne koik jang bung salia minus jenis ka ano nogo koik bar phaika sakable nang jakono jaga nang tiket nai ha subsidy election sukang angha hayable baksaka so BJP rang rejakna ang saka ano 10 koti rang rekha ang 3% feuru sra kok ang baka no sa ano 10 koti rekha ang an change document tongo rashtrapati rejak tongla sil sauru tongle ang supreme court file khenai ani ke musuk se barni সংবিধান bodin chengjak barni সংবিধান 1950 ke tangi ekatu jara obo poror fire refugee rok hani malai abon abosis right I want to clarify for Indian government plus angko anga Indian government ber expect tab high court dung satri high court dung sakan ka asal संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए संग सनंगले अब बक्सा ने केनांग था बोरा कासे चना आं कासन तामु सुंगर नरक आं फुनु को जका कासी इमां बास्तब एकदम पूरा सिंह हाक रइसा न कसरब एकदम सारिदिके साइं क्वा बाइक काना केन खला इमां आं सिंहंग मा तस सिंहंग मा तस आं बाइक फुनु जका फेबा सेसे मेसो लास्ट अंका कन्ट्रैक्ट पावर फाइट तामनि जना का सरगनि पावर फाइट पुरानि कक से थाङे ताप्रु यखं रगै का केन्तो मारग मालिया इनका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखक्तुन बथातुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसार तुमुंग नong थांखांखाय अमल लैंग्वेज ति बन पलायन नांगलिया म ताव आंदोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फाताने र बरर फाइट ससन सुसन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सेक दं मार जाय एग्रीमेन्ट चैलेंज आं साबले प्रदुत जी निनि
nini the grandmother agreement khajin to copy wa sakla rosna bani phayo sakla sapakana British Indian gokan government of India ko sajak tango article 5 6 7 sajak tango horizon ta 30% disarasau giltongla sala burei saton muti phana samani bino tatalne aro sresago 1935 nagarikota card ganang original kathang ganang kai simi se borok India phai mana bo barman pha beka akban se phang bo phagan kai India ble British Indian somai resident certificate deto the government of India Act 1935 abun kagos nang sa obo kasrasir pori nro obo line tek sam pori khano serai se tongor pas article tam se abun chin borok angta bubagra hinta pika pai switch phaitango kasam kok utho tango produ jinan sakable puila sekang tak bhata samat ki pramotono legal awareness khan tomani ain te odikati wachana leaflets namboi sina ha bhaka naka sabo what is the problem main problem of and reason tamni baga ha ka bakaba ramu barobe tirpra ha mani pore tirpra tumo ma refugee phaya ma sapa kai sung tini ha sung tini bo sason phaya sung baithang tongma khamu abo ko bujak bu ereng ang jona gono tini sung tongo phiaba angka tabu sini je language na tui je problem mo tamani right da tui hain tui je roman script je sani tongai mani abuno tabu news store khanya nike aini bisingti panang thung hai ke ba andolon ni bisingti panang thung bobai khlaike chiki man thaino mani ma yes language chini jora ka sapai sok gangso amon correct time basana andolon hate sadinata andolon go bangladesh sareman Rahul Gandhi ta setting depa Anggalia nih abe guli abi खाना से तो खा गया खालूंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा वो सब लगा सको मोदी जी गालिया नी बगै गोसम प्रियंका काय कक सका बो नंखे एकानो बयदा गालिया का लेखाय तो निका सिनी परिबानो खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सही तो निका काय किताबकार पर किताब पर बय ऐसा सजागला कोन सका ठीक न तो बिना कक आं मखना बय गणतन्त्र खायगा तांगै बन नों प्रधानमन्त्री को बुखौ नों कुतु जानाय सिनि प्रदो जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र बन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगु गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाड़ी इंजिन से गौला का नों इंजिन ताबु अति प्रमथनि अति प्रासन नों इंजिन साका नों मा पुंगनाय ता ओंखाय नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायदि आसुगाय नों आसिमै साब साका साव सेलें जाखा आंले सेलें जागिया हाजार बार खमा माखलायनाय जों खमा थाइमालि आंखायनो दफा खमा खा बनो ताबो जों सरासरि मासिंनाय नों किनिना आबो हायकेटा इंटरलोकेटर नायनाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तमसरि नो ग्यारान्टी नो चान्स 1997 NSCN IM ceasefire kamen tak 2023 ताबसु जरा कुनो एकटा बंनि ग्रेटर नागालिन मादा मानखा इंटरलोकेटर का बंनो बुसुरि खासे 5000 कोटी रां 5000 कोटी कलाबो बस्ता रां बालाख्या 5000 कोटी न बरक बस्ता सिन्तिप्रा सनाका 1300 कोटी इलेक्शन रगा रिनायनि सीतारामन ओ गनि साकाय लथापा क्या बनि फाइलिया हनसे ताखारि दिलिया रां रिखाबा 13 टाका तर हका एडिसिनो edisio jarang thaka kise misa basalai jaka masa na nabut ang takon edisi rang salai sama bang sa nangai ble sathun an borok sakai spagera ka agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wanji mang officer wanji masa nini dumbur bana ho joto wanji mang sai sibai bong officer agoto dalang kota kotor nang abro poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana tu kata tening sah sama tu ka 27 ni sekang movement mak khainai sengkuno naya 1941 जनसंख्या 5 लाख 13,000 डजना बड़ तंग आफरो जों 62.6% तंग गासों विधानसभा सीट का 60 जों 37 ताले थुरुकसा तंगमानि 24% गा थुरुकसा सतता तंगमानि थुरुकसा थांपाय खांकाय जों आरो बो फेकासिन सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बारो हानि मालिक तो फैने बोलता कृष्ण कानून को बो कानून तो बो ताफस बयदयाखौ एबे 2019 सिदे अमेंडमेंट एक्ट मानि तक त्रिपुरा भागे कार्यक्रम फैनसारि चैलेंज खाइमाना सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमाना अ बरर जदिनो अम कार्यकरिङा सिनि बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दिदि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आ हरिजन देवनो सालि टिपिरिबा लामा तान तो नबेका जतनो
ang tini rang tokan besa puti antlangi New York sastong humu migration nawi sangaro kok sate hu arbo ang bar ni bri saglak flag situ jana sob samay na flag mangsa hung tongnai pheba ani baroni usuk সংবিধান kaham ei je সংবিধান ase kaham tanga ani bage hanya ang abon sang nayo tasa sango sasa ang pitumai इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो ओमाय कहा सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले और स्मिर मजा खांकाय द ठीक আছে ताबुक राजन किरी के ताखलाय बबाय आनो हरिदन देबरमल लिरहर लिबनां एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंगसि सानमान कासु तंगसि आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बिकेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तहतक बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग अर आगतल ताम पुकुर तामतर मकल बाचे थांनाय जा मटा तंगाय मिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातल कानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नंगाने थां फैनो दि तमने का आन ननो नायना बता आं क्लां फुन को बिनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा कादि 20 टाका गाना तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो अबनो थांसे काना तिप्रा हाउस ग्रिल वासे सिंह गनां गेट कतमा मालै सिनाय आसिक जागा कतर आरो थाजु बागान दं ओरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताखसे नेता नाने बा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबसे बाक्सा सिनी बुरि बुमार काका कंगलाय जाउ हा सिनी बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनाय बरक तिनी 50 साव साइक तालपाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 20 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अबनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मूवमेंट खारे गानो ताबुक तामा आंखरामानि खरकसा बं बिसिं सावबो मूवमेंट खायनामा हासा कगरि पुर सारे गापन सिनि रांके फिले दिहिन सादाकु आबु बुसु को बुया सानाता नांखाय बबो आं सारि वासे तकर खानो बखासा साबले ओ फना का 300 कोटी न नसौ नंगला बायसमा आं सिबिसिं तंगला साबले आं साइमन जाया बंसौ आंका छयका तला पात्र त मान कैसा बनेस kana kasasi कारण आंगो ब बिसिंगो माथांया मा मलाई बा बर मलाई तं साइमिया का आसाम थांपुर खरकसा लयार साइखनारिका नं त्रिपुरा फाइनर बरा प्रो कमबेस रांगमालांखानि बीजेपी न आबो समर्थन खाजाक आसामिस खरकसाका गाबो बुसुतको बयाबना वां फकास खाय नया तनि के सियार रं ताम थाइतना दासय सागवा सकता ता छलाय वाले नया ओ फना मुतै सो आर केबो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे आंगो साना नरन ति साबो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तमु का हम के नर फिलंग खरि दफन फिक्सि हरिदन देवर मत फेक हरिदन देवर मत टाटाल हरिदन सयताल आंगर मेडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावरिका रंजित देवर जखन फेक सापुर गोनां वाट्सएप रखा वाइसबाय न आटिए खलाय दिनै आनि कागज डकुमेन्ट आंनो सापुर मुरु फुन तक्सन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बेट आं तिप्रासले फेक गेबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इच्छा मत सो आं नंगे खरच बरागी डीएसपीटी साइतंखा 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंलिया ताबुक सं सेप्रेसन नांगुनि रिद खबो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर गो तै इंकोंलिया हामलिया आवं बगे सं ताबु सेप्रेसन नांगुन साइतमान बिना वांग वांग बिन मुताम बासन तै खादे 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक yang ka डीएसपीटी yang रिटन खा बिन बासन आं खनाय वांग खाता लका सालचा मलाई फ्रेंड का सार आंगोनका निना बासन तामो 3 नंबर आर्टिकल मुताबिक अब तिप्रासर ते हामलिया समाताम को चिन बर आ जगा तंको 9 पास रक डेपुटी डाइरेक्टर रंबाय आईएएस रंबाय 10 मैट्रिक फेल गबा सबनि दाराइन खाबो ओ आम्बेडकर सिगां बगा आबा नांसा मो संविधान याकर मा एई कजे आम्बेडकर
mo সংবিধান kri horidan devan ma tine ang bawa kok saja nang lakmo sakri ma kumo sen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chana thoket plan thaka tini dosrat de lama kro klang sai ka ai ware ang bor saja ma ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter commander mohan chaudhary kolkata phane wanter boss bongni commander nora bo sajaba bongni captain se mohan chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga ba ti prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona khable apro hoise ngaka wansa mohan chaudhary kiri jagi dadra 1292 buto busari dosan lam slang reply rakang kai tripura kai yang bor phai map plangai tripura o tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor refugee 1957 ka putali sedai sebagai sa sunta asa saya ku nor basa ku mo itias porikhawa kaboni bagan ang dukho nango tabu mo linguistic ang no mo linguistic tabu dogas city mangkaja mangkabat nangkai pesango siamane kai kaham kai ground preparation phai ang ta se udar maru korati age cherai purang bufang ramanu mata ko bufang kodo koto rakai pura pulis ka bufang raja bla phai bla gana gani biang busu de klane wa tongmani sida bufang chiko chiko toma tam phai bor abo bothare hor sokhi ko hor somam pure se biang tam khane abo rojong tojong no wa chra tane ya ka ber ko khlai thambai pheme khlai se ang por se bufang koto da phai ang kom tam sakang kai tabu tini no ngochi thima kane ho mian ma bisrang ngon kai MLS house hingga to ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle pa tuma hanjo to ban to nasle galang bon nasle aba ngkai angkai mana apa hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security ja pro tong angkha khayo tos tong nai tutungan nangeta engka apro suma sanai ble engka nang jodi ning lekha suno je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai amtipka maton ganai ble nang taburi akheba engka tripura o songo pon samano tripura o duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochi mongo kaisa bangla but oro bangla but ha india o kaisa basa si dikhaje ekta but kais paijak engka ta tripura but ka bangla but no but engka ang aborono sucara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sen kubi sali angka se kamane abala bakhano thik tona langai abse se siding ka che sung te prasap thangsok mane moben khaina bai tiar ma tongnai ha sung ta hne kama sanai omai ke tongkai dada sagnang ya basi okti ya sung pai sinai no pai sinai ya sung phiaba sung jotino thangai tonong sung ka hawo sung thanchang nai sejamane ang tini si stop thaka tini si stop phiaba baksa na sawo mo lama thung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 ta mani thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta wansa bai man phaipanta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burak fu o tapos roka sikala o lokinak roka sikla buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khazan taku bukro hamja kai soike hamja tun hamja kai chadru hoidon nang hai an tipro nagori musanya sai daba engkan nang rang pusir ani je property tong assessment khai andra rang burulena phathangi ব্যবসা khai sai tong jinaka hok asing lekhang canada phathang migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamo onisto kleo da phanthane anga sik ngotongba angki tongthok tongu ang montri mla sana boi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sad boje sab real phalo mone asa apro real station singyaku manja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes pano bu phano sangiton kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong ang lasi sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarox tini American president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dopan dorson mane o rap ni bangla dorson ja mane reveal ba vision reveal ka dopan kaisa prediction
और डॉक्टर लामा तमाम का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरकरार चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने वानी में ता किरी नर किरी टंकाई थोई तंसरी किरिया बरक टंग कबां गेन ताकफानो थोइतुनि हर बाखनाय मान कबां मा तंग केन तो साबन बगे बर कलाई मा तंखा तिनि साइड मा 20-25 हजार ताकफानो बलंग थांगै दफानि बगे सिलाइ स्रिं फाइजा कबां मा ताकफानो थिया गु तंखौ मसे माने तंखौ बरक ब लेंगिनो तंगौ बुइहे बासन रंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय नंगोनि कारन कातमा हाय खुलंनि कारन कातमा खाखला बुलाय तंनाय को बरक गाव खाखला बुनाय रक ब जरा जरा नाय सारो सार नों थैदिनो जों तंनो साइ फाइनि फाइ दङ बिसिं बिसिं आं सा थैनानि बगे खाइला कुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपियानो कासा स्लोगान तगो लड़ाई 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 चाइ लड़ाई करे बास्ते चाइ ए लड़ाई लड़बे के तुमी आमी आबार के आरस सिं माथानाय नोंलो फोन थैसिनाय फोन यांगलो थैसि माया दफाना गुलि सासना yang kok kasaito yang samung kable o bumerang sugoi jakka Australia tribal ni Australia ka bahai be cinta phayo gya abang khazan taku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon thi taba asuk o salkudung jarawo andolon tandolon ta khai graksri nangkai masing kesang phano komai thebule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kemagalak thing jara khai kai bihing ni bihik busani busa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abo sukai tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jadino saka abo ani bumung sida nangmai tabu angse sekang sekang ang manuguin tonglo tribral linguistic ne sorsa khalai tongai jau phia ba porno kai samotong khani kas kri ano bui baka so nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা করে ke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikable ko bai pep tibo CPM puro bo tinti prasa mantri sable mantri ba khor bui man tongle ke tamga samai ke successful maya ba abor khol ta wanson nang ya kase ko bui o wanji be thoke jana okrung oi thoke jana ang wandi national wandi ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba mantri sabha thanga kabla khaimano khainai dita tabo ang sakala tabo mothane chi ane ang phayung ang gona belai ke chera phang ha samjago কিন্তু বন বেশি হামজে গিয়া তাং একে বনি ওয়ানসমা কা আং সাইমা কা আং জদিন রাজনগর প্রমনগ মথাও সর সর জাখা থাকাই বতে এডিসি ও গং থাকা এনকা আং দারুন টিকেট দে দাবি দেন বো অঙ্ক খাই আমগো না বিন অঙ্ক খাইমা থিং তো সাখা আং কিন্তু অঙ্ক ক্রুই আং খাই সরাই সরাই ক দফানি বাগে কমান্ডার যে কমান্ড ফ্লাই কাই কক খাইজানা নামাই গাচিনি প্রদুস সাগাবলা গ্রেটার ট্রিপলেন पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश आसाम मिजोरम अपन टेरिटरी लेके हमारा गिरफ्तारी पड़े उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बरना करई ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आनो जदिन रियान का बुल ताक्सु जरा मैप पता फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो रोले केंतो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बनो खा को केरोसिन बोट गिरने मासि गिरने आ जगास तंगाइखौ तागबो तिनि आथ्रा मोरा लंथाराय मोरा दङ अबनो साहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पंप लाइदि तिनि मंगिया बारि ब्लक मानि फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबां सारताव मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवय आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथ्रा लंथाराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया काइसा हरनि जागान तिगेनदा जेको नंखा तुमला खाइपला आरो तै काहामनि दङ तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे व नों नखलादि सब समय सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबनि बागैनो खाजन ताककता बखरो सोंते बिसि बुरुं फाना मदिके थालादि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगो दियायो आइफोन बिनामा हाय सब समय सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामर हेफाजाब दङनि बैसामाबा लाइ थांगा गासोंखि
bufa thike buba sabutiro maisai tong prithibi srishti khlainai kebo orphan ke kebo na risa ya buma bufa thithanai porjonto salja birat borom thamayo abon bagan kaise ishono kirisiri srishti korta sabatong nangjasba khladi srishti korta chirigna siri o ha bosomoti oti prasana snamai srishti korta ishor tabuk samla koi bicara sidi singla kamanangka jatono godi nang sadu sonyasi topasyo khaitana jatono sana sirita sana srishti korta si sane creator god sing sabna sana creator tai kono no ko ya direct sanjirosan tabu aboni bagino sing jise pana haba khaitongni nini hugni maisiloi kaham jispang tongni nini ha hamia riti moto tangjaya riti moto jodino khlaija kai nang jisipa huklai tong aboni pholmaya olokai pa soipura kai mase dingra sa maimaya aptiro wang nukha thajung dorong paisin thaja thaini khaklo chin se koni mekon thaler mosaman wati panti kre nukha kasung bo awa haimang sing tu tabu tamungai kha sini usa kaisa binawantesa ring ko khlai ka mai bo saka jori thangka sabane sarai mungna ka abina ganone saya toma phia bo sang taisa program ka sera sarka thino tong abo bina bo tamuni sarai mungna kha tabuk sung sini mai ka ham ka bo bujimala liya ai khapul mai guru tiket mai ani khapul lai yo pungse tiket rang phone saltong ka tiket nang thapake phone pungse jen na ka am ta phone english medium pori phegi kai doctor ngi pheken kai engineer pheken kai professor ngi pheken ka ham professor khai nang professor khai tang ti nang ham khlai di ta nang ro abo thabang mla sanam tung ka ba ha collective leader nang engineer ka ham nang khai tong radi nang rang ri phasu ba jona songothono nang phasi wasen direct ka la ticket mai ang ka jol oboya ang sabla ticket ni bagai 2000 sono tabu thiako bung bobang sarimano ana edisi wa purbo sana sakanggo saya ble ha ano tabuk si brother yang nime jaga phar diang kisu khaimia aro ya manik san jaga phar dik manik sarkar manik san jaga phar diang khaimia tange kaini noro parliamentary law mote kai ningle kurijona bor khasoli jona bor ko ongko khlaina hisak khlaina parliament ainsana ka 2/3 ke bor wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinta seat mang kan bor bosin ka agreement tong hunbok salajau asle bastoi agreement tong ba 3% permanent solution yasa tabuk bijay yotsu khlayo dihar jasano IPF feke bijay khlayo অথচ বিনি ফিউচার টাম তং 5 বছর পরে শেখা শেষ তাবু খালি জব কাজাখান খানে কাবনানি জরাস্তাবো সিরিয়াস না জরাস্তাবো মন্যান জরায়াতাবো খা খাম তং না জরাস্তাবো হ্যাঁ আং সাও তিপ্রাসাও ন অ মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতৈ নরক তিয়ারং সিদি जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो हनो नरब बुबाग्रा बु हिंगिया केंतु तो बांग बनो प्रदुत जी के तांका बांगला कुसु प्लस बनो प्रजा हिसाबै सन्मान लिया बा आबोनि बगां बनो प्रदुत जी हिनो तो जी हिंका गाय नरने मुदी जी नो से मुदी जी हिंका काय पाखेबले जों बो बुगार पाय कत बर बाखरा जमन जेमन अर्जुन मुंडा जी नो सिंगापुर मुंडा जी हिंका पाखेबले तारिफ करता हो आबार बहुत आबार बादाय हो उनके पागला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बनो नेतृत्व खालामना आंखाय सराय मासानाय नोंसाय खाब्रंबै दिल्ली थांखाय इंता लोकेल मानिया नै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थैथांखाय सान उस्त्रुगु थैथांखाय आं बुथारमु सेबले बन टेंशन तारसि इंता लोकेल कौनो मुति तासा खासि न्यूज मीडिया खाय रवां कोय तिनि को यांग दे खुंबै इंता लोकेल का अब या बाहाय तप दलाका हामबाय आं ताबो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तांग मासा का मांखाय ओ जतन खुति नाति माय मिसलेनास केस लाई mahita मिसलेनास masa kata ke am to phone ordi karle omo hiya tabe linguistic officer abo agent ti movement thilai bo saya khu ang sawo kaisa se taw phari justice na namai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रर वानसो नों जदिनो वाननि बुं रेकर्ड गोनां तिप्रासा जदिनो 24 घंटा दखल खायमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइया बथासकनो কিন্তু চীনে বছর পর বছর দুরুনের পর দুরুন রাইতেছিল সেম পর্যন্ত শেষে মেশা আইন পর্যন্ত 2005 আইন শোনাবই নিনি মুকর বিপিএন হোমওয়ার্ক সম নিনি চিলড্রেন পার্ক হোমওয়ার্ক সম যত দখল খাই সরকারি যত পাবলিক ইন্টারেস্ট নি বুকুং বারা কোনো কই নিনি বুকুং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার রাংবাই জুনি আমালো 1989 পাই মানে সমাজতন্ত্রী প্রয়োজ্য তাবো এসটি কর্পোরেশন
आरो पर्यन्त बुकु ट्राइबेल फेन आंगाय पर्यन्त सापरि तारा कारा एसटी एचयू बीसी अमक समक सापरि दुगान बागिरिका दुखने को जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खाइसन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल बान्दिल कासा काजा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो ब जागा तामाव तो मारतुगु बरो एग्जाम्पल तो बुतिके अंखा तिनी सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बरनो 75 न पूर्णांग राज्य खा बिसका काचनो ब जदिन 1949 का भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रे जदिन सिगार कर कासिने हातिन तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांग लायै साक्षिमे गतमान आंगल साव बुरचि बुमा बोरै बुमा हनाय रक आनो आनार फाइकाय साखम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतु श्रीकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कख नागातुन आधा घंटा सब तामगै तो कासुन तबो बरो सुन तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस सुन ताव सेगला थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का सिन बिसिंगबो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुस कबुसे मिया तेतु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बोरै सिगला मांनि तुबै फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मियाबो आबो जदिन कुबै गतना टकाय तारा बुमुं रका खाबले एरेसम खानाय आबो सिनि समाज का आगे आपते करि केनतु ताबो का पूरा शेष का समाज अबरं सब ठीक ना तिनि दल सातों ताफान दफा दफाने बलंग हाबलाय थाम बय तो खारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तखा बय चिबुक सुकदि इनका मुसले हाय के तता असै मेट्रें माथों 3 चिबुक के तंबा कुबै को क्लाइमे लेकनो क्लाइमे फाइदि नाकाय ज क्लाइमे खाय रेडी आं तिनावो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आं खै आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लिंगुइस्टिक ताबुक आन्दोलन खायावै सिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आन्दोलन ताखाय करि तेकिसे बैकग्राउंड वान सुलायै जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट दग न नोंता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिन बोर्ड बाबो मिनिस्टर अंडर सिबले सेंट्रल एंकाय नोंताबो अमित शाह प्रधानमंत्री बन तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनन किसा थांगै मालाया कय डकुमेंट दि जों ताबो सिनि बासानांग को खायसे जों ताबो मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकांग साकानरो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अफ ट्राइबल आइकाय आगे सिनि खर्च बरं गोनां बुमुं सालिया ताबो बखौ सम्माननीय मथानि न दङ बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन सिट नुति गलायना सामानि ओमा जों आगोलाव तमा सुदि मजुमदाराफोर एमपि तेरे कासि पार्टी मादा याकुं खुलुमुचे तेरे खुलुमते खाखला रावल का पत्रन का सब फाइनानि आनाम एग्जांपल आं बर ताबुं साका बोला जागान जतन बर केबन बथानन हाइमेस्ता वानसुबे कोई किसी का विरोध में कुछ मत सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संकमनाई अंतंग वांजी कीर्तन बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा आप खाजन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो को गरबाय सामा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संग पर सगैनांकाय करं नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खनन मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सूचना पड़ेगा हम सावले सुनने तो हम जो नेशनल लेवल कमेटी प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करूंगा आपका साथ और नहीं सबले गुवाहाटी 3 दिन लाइफ ऑल इंडिया ने
Engka ba prun log pura no all India ni working committee dai mar sunia da आंसा का आना जाना भाषण कहना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा प्रसिद्ध पांतन को रखा तामिल का मैं तो का हमजंग बरक बुफा में भाषण पाया परिवार से कबाल तुम सनो ना ओमाही नंगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौंगे का किंतु अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करिंजाक ICITP India government bawa wacana sahil determination ponto registration berita antam tu kopi tu. Tabuk sen boro lama korai jang. Angabai sabani tipra motap produksi jana ka anoputi bagi nang lakong siri kumu. Ang sama ka jara North Eastern guri nan bagi kasit group. All India guri nan bagi group. Bawa bor bong samtama MP na thang sa ito nang namay. Moti thang sa namay English kering Hindi kering say matu na दो थांग डॉक्यूमेंट ला थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो शिकरे माने मनाम ना सुसुको काम फेरन सुख गया हाँ बगन खाजा तको बकरो ओ जो लैंग्वेजिस्टिक ताऊ बानी की सुनांग बानी है मो बिसे तो नर ओ बिसोजी थिपुर कुतुंग कुतुंग ला जाखा आं नुक खाती प्रसा आंदोलन ताबुक साकां का मीडिया बिसिंग तै अब हयतो किसा पन सांबिधानी किसा वो गिरिगी का सासा माहि पांगनो bisa jena lama kasih ibu tarik ya, ho simi acting kali ya, kayaknya kayak apa kabang jangan tumble, sekedar, hah, tampoi wari tongkur tampoi no pangkan boleh, gak nengat tampoi wari tongkur tampoi pura nangle, borat tampoi muni tampoi pendengar bui mu, hai kasih tay bui motor kanik tuh tampoi bui tongba, zakon tampoi war kayu, risidi, bui jenar ke bui jadi, bui jaka bui ya. Bagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je produksi angsa saman ko jima de sonon le ji bono awak tun sorry hain ka tak botabo ma kita bono lasi tonai ba ani bufa bul phai kan an bufa bono ang sekenda produksi sini Israel family ni kaisa history life ma bono sing sonon ma ka tare ma golodun ka bopin policy failure kono regain man english ka ba regain ma khain sun Lawson ka tak regain mak henai. Bota committee kelai pakai belas yang tahu naka buto besar bangka phachri. Justice fight. जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाये बा बरो कबां थांगाने बरो बा हानि मालिक ताके नके ब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम साजा कांग पाके दा बो आइन बो गणतंत्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनी संविधान कइतो तो 1971 बारनी संविधान कार्यकरी इंडियन संविधान के 1971 कमेंसमेंट भाव अतुर दा 1950 सब जरस कमेंसमेंट सातंग 394 आर्टिकल बा हां बारनी संविधान प्रजातंत्र दिवस तानुके पालाइखा संविधान कार्यकरी का 12 जे नागरिक बन राजनीतिक सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ना बागै सिजक संविधान 38 आर्टिकल पार्ट 3 वा ताम खन ngawa pokthang ba part 3 part 4 dari pin system tai kala tong so yang preamble phadi to secure ke susi ne ko political system ro ai kan ma ba rakhai additional other methods na tong ba apon wisen slice you know IP te tipra land ni salaka boro bo kento tipra land kasi boro saka sing lai sinai na tong ka phia ba boro go man ka sinbo thanai 2019 ni ka 21 ni election ni sekang sin bubagra o sadaka जे 6 तारिख नतीजा नाय ताई 10 तारीख के चुनाव पाने 11 तारीख दिल्ली जाके गिरफ्तार त्रिप्रलन लेके आएगा आ खाना कहीं तो इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टांगसा अमत सेराइन को अब कि सिंधु दादा कोलकाता वो सिंधु आगे राजबारी दायित्व नदबा 11 तारीख लाके आएगा आंथान रे को तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दी ताके दिते मोखा जतो तेरा को सेपै माने ते कैसे का इनको खलै माने इको मोखाय आं तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचले लांगले लंगाव नै तंगले आंनि जिथाय पन सिदा बाजी ताजी सार्टिफा फातेरे वय 25 तारिख जून खरि सिला जावखा इतिहास लायका ते वो ग्रेट डिप्लोमेट बिल पास संका आफ्रिका लग लगन आं संका ओ ग्रेट डिप्लोमेट बिल पास मा बाइके पर बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल बरा बिल बाइके पास संका बिल खैन का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका बाइके बिल संका सब बाइके बिल लायका
Engka abon bil buzi gari khal jaka. Abon kopi sahor kang logo logo no los sekatir no. Ang payong mute hana engka nengkisa bil ron o dar ab kostam kri no tak sa bok sobya ang to sitom le. Ola sese mes logo lang te khorksa bongni ngote নাইদের রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট এই বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত হয় जों যখন এমএলএ ফাইখা বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভা তিপ্রামথা is not only state recognized political party, also Tipramotha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. আমার বাগিনো জন্য বিরোধী দলনেতা পোস্ট বা মা রাখা আছে মনো অপরচুনিটি মানেই ককবরকন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি বাগেই ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তীব্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাই দমন আ দাবিনো উত্থাপন খাইনো সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তংনের বরক স্রাই খাই নুকা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড ন রেনা থাকতানি তীব্রামথানি one and all MLAs including the leader of opposition and 12 other MLAs chini bhumika tam chung hunukai chung dabi khlaika je tripura o kokborok subject college thum university thum school thum eba CBSE ICSC bibhinno secondary education ni board question paper এবং বিনি পঠন পাঠন সিনানিতে পড়িনানি দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নম কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে সিবিএসইও যারা পরিতঙ্গের লেট দেম রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো বড় পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো সিবিএসইও প্রশ্ন শিখাত বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল আন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহনো কাইসা চিঠি রেখে এজ এ লিডার অফ অপোজিশন বাক্সা নয় এলওপি লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং বনো কাইসা চিঠি শিখা চিঠিও আং সাইমান নামু চুঙ্গা যে we had a discussion in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no চিঠি সি জানো গ্রিনান বাগে secondary education ni director no instruction nan ko kindly let me know the status of the matter from your end 17 তারিখ এপ্রিল নি আমি চিঠি নি জবাব রাখাবো most probably 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ফাও ক্লাই বেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই বেমানি পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আগুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরণ ইজ এ ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা আ কব আ প্রতিলিপি তিনি আনো
ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন ni khoroksa pai mo letter no riglang thangbe it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 ni mo চিঠি no বড় রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং দাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার যাক ডক্টর মানিক সাহান লেটার সাকা যে কোনো স্কোপ করে সিবিএসসি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi no social media man. Now my question is, I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority that multiple script kok borok subject ni proshno namdi sabasan ka baite we wanted only in by script duita script namdi multiple mane 8টা 10টা 16 100টা script namnano no multiple if I understand English correctly the word multiple signifies it is more than 2 more than 3 no try script in man by script ke duita script single script ke একটা script তিন ni অধিক ইংরেজি multiple script ni kok bhai so I want to tell honorable chief minister let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ who asked them for multiple script we wanted only in 2 scripts very clearly one is in Bengali script the other one is in Roman script amonosen clear marking plus ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম উনি জানেন কিনা জানি না নিনান ধানি অরতম যে কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং পুনুকমানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট 2টা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট এই হলো সেম বাংলা স্ক্রিপ্ট 2টা স্ক্রিপ্ট বাই নো অর প্রশ্ন হইতম ইউনিভার্সিটি হইতম স্কুল হইতম অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন সিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতেই বল আমানি ককনো সাজাকা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই ব ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকা তাবু ডক্টর মানিক শাহনো সঙ্গমা সানাই যে মিয়ারলি মোট চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা পাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে হাজার হাজার কক বরফ পরে নাই তে কক বরফ নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সারা সেইমাইয়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ ওয়ানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরফ অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্টনি ডিসিশন বুফুরুঙ্কা ব নোটিফিকেশন রিজাক খাইতে 2019 20 21 22 3 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত
দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন উন্নীত কোনো বিতর্ক সে করে হঠাৎকে পুকুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনর প্রশ্ন খাইয়ে নি মিস্টার চিফ মিনিস্টার হি শুড নো অ্যাবাউট দিস এবং আং বিনি জরা সান নাই বনাং মালাই নাই ব্রিফ খাইনে আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয় উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন ককবরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 কুইলা ককবরগ্ন সরকারি ভাষা হিসাবে ওর এমেন্ড খাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আর বেঙ্গলি এন্ড ককবরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই দিনে অ্যামেন্ডমেন্ট লাই ককবরক 1979 থেকে ত্রিপুরার জন্য গেছে সরকারি ভাষা এন্ড ইন দিস বিল ও বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে যে ককবরক বাংলা হরফ বাইন মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিলের মধ্যে ককবরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই তার মানে ত্রিপুরা রাজ্য যারা ককবরক শিখবেন যারা ককবরক বলবেন যারা ককবরক শেখাবেন তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে আমি আরো বলছি ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে ককবরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা কলেজ ওরও যেভাবে সার্ভে ফুনুক যাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভে ও কাসাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট বিজাক নরনো কামকে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুদ বরক ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্টে ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায় ওকে আপনো ও দস্তাবেজ নো আই এম গিভিং ইয়েস अब मान का MBB कॉलेज टोटल नंबर ऑफ ककबरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21/22 सार्वे opted for Roman script all 536 students বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি পক্ষে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট 0 BBM কলেজ আগরতলা 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে এইভাবে GDC গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বরক যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার র 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে ও জায়গাও বুঝাওই
ডক্টর মানিক সাহা যদি থাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree. We have to take the issue for the interest of the students, next generation. যারা ভাষানো পড়ে নাই সেই নাই বরণীর স্বার্থে, এটা তো কেউর স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্যই বাংলা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই, আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট of the people into account and take decision, and we have to write another letter. আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে সিবিএসসি কে, we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script, and that is possible. মিজোরামও বাহিংতম, বড়োল্যান্ডও বাহিংতম, সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না? প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিন্নাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল রাঙ্গিব কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা, রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তন্নেই যিনি এনজিওস ককবরক হুকুম মিশন ককবরকনতেই যারা চর্চা খাইত নাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন। মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমু নাইমু রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang kharoksa tiprasan ngai ang kharoksa dabuna answer na nangnai na so full tiprasaro abuna answer na abo noron wan sukti tiprasan ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no ti je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga khai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo bjp khayo congress khayo tripura thakai cpm khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right note sing soba khaito nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai just ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu ban ang siman tom khai tini nang kharsa hasten mantri ngai tini oba hai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla ban ma sine hene impose khlai manya first and foremost our totally illegal tai totally violations tai totally our ST atrocity prevention act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3
फरायनाय बेथु नों जतन नायदि आरो क्लोज 1 2 3 4 5 नि गोबां मा दं नों एसटि खरसा बरंनो नों बेङाइ माइया नों एसटि खरसानो नों लामा किनाति हिं तंखन बंनो मकले खैमैnya नों तिनि एसटि खरसानो अमक आहे बाहान चाउ बेरामा चाउ बेराम बुति चाउ चाख्रि चाउ हुनेबो नों साइ बेङै माइnya उन बुबुक चाउ हुनेबो नों साइ बेङै माइnya ताइ गोबां दङ नों खालायमाइnya खालायखायाखैनो बिनि एगेन्स्ट डाइरेक्ट जों कमप्लेन केस खालायमानो ताव बो खरसा हास्तेन मन्त्रिनि दङै जों 12-13 लक्ष काव बरक सानाय बसाबो जे जोंनो बांला स्क्रिप्ट मा सिने नि सानाय थाजे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रो बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडिया सालायै तामंनाय जे कुनु खाखैनो ससियेल मिडिया फाइ जतन सालाय हि अबाहाय मांनाय अबाहाय मांला अबाहाय मा खायनाय जतनले सालाय केन साबला खायनायसा आगे जों TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act नोको जों दिनै 2013 नोको सिन बरनो हा कमाय तमायखा खरसा बरंनि खरसा फेमिलि वो जुदिनो 100 कानि जागा तखाय आ जागाव नों 12.5 कानि बिसि तंनि मानला आके ल सलामु तंका आबनो जों चबा खायमा आं त गोबां पावको बसाका 2500 जों मेमोरेन्डम साबमिट खायमिन याब्ला हां स्ट्राइक तंका आबनि याब्लो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै बेफोर लेन्ड रिफर्म एक्ट आबो खायफोर बुसु जति पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आफ्रोबो होनलाय जों मा खायनो केन मासबन ग्राउन्ड फाइके खायने किलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायने साबनो के मा खायनो निसा सिमिलारलि ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्टो हायनो जों जेफ्रो 2002-3-4 नायकल ककपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाई जों प्राय 3000 जों नायकल ककपिन पेपर न बरकु ह्यूमरस अर्गनाइजेशन जों टिक्लाई आं निजि थाङै बागु तावसिनि बांकुन्द्रि बरक दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहेबर सं सिनि डॉक्टर मोहन सं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बागु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फुरुगै मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ हायदा हने आफुर सालो तामनो बागै हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सियो हुनका हने साव न तामो सिको परिमाण चा का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजर रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाइ बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका इवन जे बय सिने र ब बांग्ला स्क्रिप्ट न सिने सुरुंका इवन चिनि एक्सेल डॉक्टर अतुल द बर्मा ब हायनो 1980 दांगना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट सिया कुइ अवार्ड प्राइज of man ka tai plus bo ok borokni tamo chairman tongfurbo bangla script by no master ni bon CBSE budong bo sine suru khaikya anga tabu nang sabno du sunai nin borose kemung tong ka do
tabuk ni generation ka juda agi bom TSF TUJS mulai sana sana ni sini khogi tini Roman script jeng dai khai jeng tini kemun against ya Bangalore script ni against boya jeng tom khe jeng tam nai chin kok borong no Roman script sikya ka kai proper spelling proper pronunciation proper sentence joto kuso thik nu plus je tabu English medium je pori phai tongnai ro kiba je Bangla medium pori tong khano Roman script ben ke borok te ka han ka pori bo manu e aba hai khai tini chin kok borong no tem saka kuso ti sana hangka kai jeng Roman script ben mas yu tam bagi hangka kai kok borong ti sana hangka full prithibo full walo tamu ni British pana phai kya European country pana phai kya ni Latin America ni hati pana phai kya je borok o borok no singna thaka ka jokon to borok Roman script bol de borok mani tong tong alphabet tam abo saino man tong tong kai o borok no borok automatically borok sermi manu kiba borok saibo manu poribo manu enga tini bangla be judun sikya ka kai puila a bangla sama wan jekok sane wan sana bangla man enga afruse nang tini puila kok borok sungna ka bangla mas nai bangla sermana porsa kok borok sernai enga bangla serung pakai ka bokok borok sungna no musuna bini ki jora to bini একটা time period tongna na enga interest ba tongna na enga tini nini ane kok no sana ni script sudan thanteni tini manik saha handi tini je kuno government no ja tong je kuno borok handi borok sabo ane kok na tam ka sine aba ane borok se di sana na bin thane kuno right kri bos sarkar chief minister tini tripura government ni chief minister pan tong to bini thane kuno right kri je aba to sine abun bagan tabun na thaka chen bini against manik saha na against so jeng ST atrocity case jeng khlai bo manu ta haipano understand ni bisingo dialogue ni bisingo debate ni bisingo judino bo obono withdraw khai out borong je demand khai mani abono jeng mar nai hni bo judino sawi ingya ka kai o Tripura hawo tini kok borok Roman script sinani saba kaswiman abang tini challenge kara kem kaswiman la tini Bangla kok borok যখন te jefru official declare jago kok borok bai Bengali official language kini ajora কোন স্ক্রিপ্ট ni kok sajak to কোন স্ক্রিপ্ট কক সাজা করে ka bobba jagna tumi tini o script Bangalore script na magna hini saka nga sing tini saka je wan je kok sana no tini kok borok jes ka na mas hasele romni ADC sarkar je wali chai khai to na ro tini kok borok bana mas hanai kok borok Roman script na mas kene hini la tam no borok tini accept khai no borok accept khai meni nga tini sing every man ne was in traditional dress ma kana hini ka kok borok dress ma kana ke bor kana kano kainya ngobor khai tongmano setetang ba khai tongmano abun bagina antini sanamu sungo cinti prasarano tabuno wan subsidi nang social media o simi aha ke silai jeng hlai tong kasen du suni tong basa tongnai tini ko anthon develop kok sai tong ka ulta pulta hune bo kulai bo tongnai কিন্তু তিনি সানামু sungo তিনি jeng aha borok je Tripura sar je dokane ni samu khai tong borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja gengnai hunai abrok tini or ko bor saibo gathang tong nagla haino komor thangku যেমন টাউন এর কক borok সায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হয়ে গিয়া এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিনি বে কমাই থামে গিয়া আবুন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি হবো খরচা
political leader bini samung simia tini khorsa activist hingga bini samung simia tini khorsa writer hingga bini samung simia tini kok borok movement for kok borok bini samung simia kok borok sahitya sabha bini samung simia tesan simi samung yabo joto individual every individual tiprasa dokter uni samung ngamo tini oba hake bor tini sui tini ko जोंनो बा हाथे राजो चीफ मिनिस्टर नि क्वार्ट आना जों गेरु खायना नांग तिनि बसाबो 12-13 नखर तिप्रासानो उनको निजिनो कौ बरंनो रोमांस के बसिना हने बो बाटा खायने केनु जों खायमेन्या ताउन बागे के चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थु हुनि साव केन्तो आसलनिनो पॉलिटिकल राजनीति नों थुंना जों याकु political right sini ani kokna tamo sina ba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin bororo ko bororo roman script ba hamje ga nei bagone script ba ni sai tong na ro tini na sau ao sini do parak sung kong na ken no tini bong ni kalsa no nang nai to bon kalsa no practice khai to bon samu sai to bon kok samu no kok sai to bon simon no si to na ka nang ti prasa nang pa hai ke nang tini ni odhikar nang manai ni odhikar mania agamo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga sautri ho ha tini warji ml no tini khamplaya yakung bera hoi ha age khai tui yakung su बरथां संख्या चिनी तिप्रासारो कि जों बुनियाखौ सुनाय जा किन्तु आबनो न अमसे चिनी कालचार आहा आगिन दिनो जों नुगै फाय वा दिनि याखौ सुसे ब्राह्मणनि तामो याखौ सुसे याखौ तैनुमु बरथां संख्या बुनि मयला बुनि सित्रा आबनो हंगाकाय जों नंनाय चिनी सरियो चिनी थुयो जों आबो दाल बुनाय बोबा है जों तिप्रासा काहनु धर्म फु ताम धर्म चिनी तिप्रासा धर्म ताम जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों ताम चिनी हातुं हाताय तिमा तिसाना जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार जों वाथब खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनि जों उनको गोबां मासि निको दं जों आबनो खाय जों रेसपेक्ट खायनि অথচ বইনি কাজ জানো जों रमजान सुरुखा आबुन बागन तिनि आबाहाय खायबा बागन तिनि आनो कक बरक आं तिनि सेजागै दं आबुन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्च यानो बांला स्क्रिप्ट बाय मार्च यानो सितो अबुन ति कुट जखनते बोबागरा गवर्नर सामिट खायके मेमोरेन रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खायके केस खायबा परे आं आसन एडवोकेट नोङो आं एडीसी पार्टी ओंखा एडीसी नोङो आं एपिआर ओंखा वान जा खबर खरसा कक बरक 12-13 रक कक बरक साराय दाफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकेनि ककन नों प्रोटेक्शन खायना नाय आबुन यागलो हंगाकाय हियरिंग मा तिनि गवर्नर सरि हायनिया गवर्नर फाइनाया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बसर लाइ थांका आबुन यागलो ताइसा एक्टिंग अनरबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंपुर होगा केन साका आरे इमिडिएट अबनो जों सल्मा खायने टाउन बाके तिनि अबा हाके स्क्रिप्ट करि खनु बोलखाय त्रिपुरा गवर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना अबनो जोंनिया हनि साजा आबुन पर हंखानो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागे जिनि केस सुनते कंटिन्यू खालिया केस सुन डिस्प्यूट खायना काग संका अम टाउन बागे उदर देने रिजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट नीसा अब ते कुनो रिजन नङा जों डिस्प्यूट खायका आबुन तैनो जों ताइसा आफुर सावो जे नर खायना नर खायति नौ हेते नौ लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो आबुन तै ओंखाय
tao sớm cút được mai đêm thằng đại lớn được mai đêm thằng কিন্তু তিনি ত্রিপ্রাসা থানসাং তংখাই जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबुन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना তিনি বড় সবা খাইছে তিনি तेलंगाना हाय झारखंड हाय छत्तीसगढ़ हाय के क्षेत्र स्तर के खायनाय मान होगाखाय তিনি जों তিনি कक बरन स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों তিনি मान्या तान बागै जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसां बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहा ताई दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इनको बर थान सके जतन सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसा निजि जे हामजामन सिमि जों साना मुसुं दिना बर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बर सार नम्बर जतन इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन তিনি ডক্টর অতুল যে জায়গাও সৈনাই সিবিএসই বোর্ড নয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সৈনাই তিনি নিজেই বিন বুমু রোমান স্ক্রিপ্টে শিখলে বিন বসাপতি যতন শিখলে যে তাবু যে সাহিত্য ইভেন মানিক সাহা ডক্টর মানিক সাহা রোমান স্ক্রিপ্ট শিখলে বাকি বাংলা শিখে বিন বুমু এই আবনো जों সিনা নাংনাय সাইমানা নাংनाय তিনি তাকসা সানা মুসু थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनिफ्राय सफाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरगसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बोसोर काननाय दंखा डिसेम्बर बिसिम बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 कानि दं बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तांजा आबोनो से তিনি खरगसा थुरगसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु nga दलिल फुनुगै बरक केस हारि थाका केस हारि मन परके बरक ताबु एपिल थां nga abon साथे साथे एग्जीक्यूशन थांजावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबो कमिशन चंगरे जाका कमिशन ऑफ इंक्वायरी खायका को खायका ताबो हंकाका एग्जीक्यूशन जोंसला बरनो आर नंग रिखलाय नक्स खबाया कोय और थुसर न जागा रिसला हंगा ताबो 67 नंग जागा पायो नंग ताबो लागा निनि प्रचार खायनायनाको ताई नों जागा दखल खायमानियाखौ ताबो 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाय बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ ऑब्जर्व खायनो तां nga जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायख्या एग्जीक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायख्या nga जों नु पाइखे जत ताबो आइन मते नकाय 69 निजे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा खाका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन खायमानिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land unino transfer movement nga tini o borro sirisi tinsim tongme phaile ro bufa phale kon thaga ni se dolil ka hunuge bor jaka mansine ni bor tini education mutu nga naikya bonu ukil loki बर जे उकिल हार खामनो ठीक दा खायका खाया जों फालतु भातिनि तिनि परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगय नों तालागा म्यूटेशन खायमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा 2017 बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खायमा बसा आमसे बरसे केस हारि जा नों जोंआरो नुगुतो ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन
taku burung sana musuh oh bah kes to kan no la kes challenge ma kai na ta 16 tarik next day semua kes to tinin sim kan sin ya ko heno barang ka bong ja gi nu ke wan ji tong ni bo no objo sadu chelo ya pa ngai ta awa ha shi shi so so li to ngai ta ni kok no su se buini do phase no জবরদস্ত ইনফোর্স খাইছে না বড় নাই কোন আইন করে আনি ডিসিশন আনি সিংনা নাংনাই আনি চয়েস আনি সিংনা নাংনাই বিনি কোন রাইট করে জন্য বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট বাইছে মাস কিনে হেনে ইনফোর্স খাইলেন বাগে আবুন বাগে আং তিনি সানা মুসু নি কগ্ন তামনে বাগে বউনে কগ স্ক্রিপ্ট নি দাগি তো একটা না কা নং বিনি স্ক্রিপ্ট বাই দংনি নং accept ma khayo second ngai nung bin kok no sung thang se nai nin kong ka ko thang se nai kal nin ko ulut pro nung thang se nai karan chaudhary ang to wan je kong mai phan chaudhary sine thaga ka se belung script bai ka ham ka se nung exact pronunciation thai spelling se khai mai ne even ang tin an mung anthony hone sine thaga bui rasa ka ro anthony bangladesh ki bai lego nga to sai mai ne ki bai leki ta tam jana তাই আবার আগে বুইবাসা নাকি আনি অ্যান্থনি স্প্লিকে এমনি বাংলাদেশ আপনি বুইবান যাব আগামন বাগানে কোন জায়গাও আন আনি মুগ্ন বাংলা বেশিনে থাকা বল আব্দুল সাদুবই আং নাকা আং নসিরে না এ আবাকে রেশন কার্ড গাও বাং মাখাই ঠিক আবন বাগানে তিনি সানো মুসু তিনি মণিপুরি রক মাইতে রক আগে একদিন সাথে বন স্ক্রিপ্ট কমাই থাঙ্গে বড় বাহাইনো বেঙ্গল স্ক্রিপ্ট শুনে শুরু খাইকে ওলকা বড় সাইমান কা বন স্ক্রিপ্ট বড় নতুন মাটি খাইনে হলো kubida baru script selamai ikhlai tabuk textbook newspaper media jotan bongni script un selamai baru tabuk umi thangmai kya busu balka baru script selamai kentu baru jotan thangsa khorasa intellectual sei phuno ka obose sini jotan university bongni manipur university manipur baru gosina bai kya ken finti prasad hangkai gosimaya খরচা তাও রোমান স্ক্রিপ্ট গসি মাগারাইকো নিন স্ক্রিপ্ট সামনে নং সানা থাকাবো নকাবা হানে তলাবাই তাফাত আহাইসিং থালাই আবুন বাগিনো তিনি সানা মুসু অস্ট্র অর্গানাইজেশন হুন্তু যে পরি তংনাই রকন হুন্তু নর আজাগাও নন বাংলা বা ফানো প্রশ্ন খাইতো নর রোমান স্ক্রিপ্ট সে সিফুনো যদিনো মাস্টার ফেল কা রেখাঙ্গা কাকা আবুন বচিন কাইসা চ্যালেঞ্জ তো না কাকা তাবু বড় interpreter semana nai tini khorsa boro wan je kong maya kok boro tini kuto witness submission thai ka boro interpretation khaina ni baido ta boro chung sina na chung tin tam ba ba hai khai ja chini boro sia chung poriman hinga ka kaisa na karan pas nge certificate mane chung sakri de mano am bagai sipur ketu chung poriman ni ang sina bagai ni chung poria na khako tom kan sanu sung tini ang poriu mane sakri mana poria ini se nung baka mana thik makai nai ang sina bagas an knowledge bagas ang poriu ni makai nai e apa ga judi nung si porikan kai abo kubine ni intellectuality tong nai ka ba ke nung ni sentiment tong thang ni jino ko roman script ba sine ni sen choba khai tong ma jaga bo na bangla ba ma sine ni tarang sunur nai जों सेन्टिमेन्ट ना रोङिया जों थैथुंना रोङिया आंनि फिउचारनो बसे दिसना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसुका बेलाखे जलिवा साक्षात जलु आंनो जतनसे मूर्खं खाना सियां खाना आंनि 30% ताखौताय बुकु बर ताइसे सिना ना मावानसु तान बागे हिनखाय जत जागोन जोंखाय थुइतुं जत जागोन सिनि याक मटो जत जागोन सिनि ब्रेन डिस्टार्ब तान बागे हिनखाय जेकुनु थादा सिनि बागे चाया kana सिनि बखर क्लिं खायाव सुसुबे सुजामा हिन थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुनु बखर मुजायो जे सिनाय रावखौ बांग्ला स्क्रिप्ट थानि तो ओंखा बरखै इंटेलेक्चुअल ना आबुना आंबो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसन सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु
Abun bagino খুব ওয়ানাও তাবু ইউনেস্কো ইউনাইটেড নেশন হ্যাঁ ইউনেস্কো বরক সে যে বরং কক মামানি ইন ডেঞ্জার মানে বরক প্রটেকশন খাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যতনে এগ্রি খাইজা গাও বাহিকে প্রটেকশন খাই না আ কক যে সালাই তো আ জাগাও সিন হিংকা 12 লক্ষ 13 লক্ষ ক বড় সিরিসিত সিমাস যতন সে রিসার্চ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিনে হিনজামান আ বরক সে তিনি খাই নং রোমান স্ক্রিপ্ট সিদিন সাজা তো নাই হ্যাঁ দতাবু নং সালা বাংলা স্ক্রিপ্ট আং সুইসিনাই সিরিতি বাকে সিনে রবি নং বাংলা মানা কে সালা সিরিতি বাকে বাংলা বা সিনে চেরেক দি বাকে নং ক বাংলা বা সিনে হ্যাঁ চির দি বাকে সিনে সিনেমা apa nuan semua nangis, nggak tahu nama sin borok sin borok kebeng, ang punya dusuriya ko, an borok na sang dus maru, boleh jatuh thangsa, tina no kana, 10 busuk, bon kasa na boro respect itu, tini Rabindra Songkit dangkum Rabindra Sabu, kamu jatuh jaga boro jekun program kaboro ekdom thik thangsa. Sekarang kebanyakan dan kita tahu sudah sesuatu abuno ustad dekat dengan abuno protection kaya abuno mani kahan kaya sen respect udah dengan mana sumber tangsun sudah kaisa na hanya sana ni kaisa na kulna ni kaisa na ukluga hanya sana ni kaisa na bahkan saya karena tak kaya bono soklan nangma ni abuno masa sen mali election fight yang kabo বন খিবি বস থাংমানা আংস থানা আমতের মনে जों সেরলাইতো বুলি তো পাকাইতাম যে সিনাই নুকনাই বরং নসে মা রহনাই কক সাতিনি বরং নসে মা রহনাই ডিসিশন মেকিং নাতিনি বরং নসে মা রহনাই আ মিটিং অ্যাটেন্ড খাইনা বাগি হনির বরং সিলেকশন সিনর হংকাকা যতনা সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আংসংনাই অথচ উনি থাকা কব আর কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আর जों थै आबन बागै आं सानो मोसौ सिनि बर'नि फारि खासिबायसि फारि पाल खायै अ रोमान स्क्रिप्ट खाया हंगागाकाय जों चिफ मिनिस्टारनि नंग खया सेक्रेटारियेट लामानि जोंनो जेसेबां कासुना तो जों ताइ अंखया हने फारि जत सारा टिप्राव तलायसिनि बुकुमबारा जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह खरसा बर दिसनाव सारतिप्रा सानि कालचार पगनो दंस खायले हैना अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बर खाय फारि जों ताइ जत तिप्रा सार थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागै फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खानि सब खाय ताव मुम फक बर क बर बागै बर सब खाय त क बर साइते सब क बर बागै बर सब खाय त ताव ताकसे तामो दा बिखर राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तासे जतन न तुबै कायसे ग्रुप खामन बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खलायतो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर चाइतो जे स्टुडेंट द आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खायतो नंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खायतो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुम फक बर खंता बाहाके प्रॉब्लम फु तिनी तेसा खंता बाहाय प्रॉब्लम फु तिनी कबर साइतो सब खायके का बाहाके प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रासा अंखरे सब खायलेसिने ने नागेना सिनि कक बरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्टनि मासिने निसनो इनफोर्स खायमा आबति थांसा दंमन आबाके सबदा खायमा काका जों थांसा फादिताय के बनो नासिले उइ
कुलायै सारे कलायखौनो सैलायै मुसुक सुई तक हिन्दाल हिन्यावै फारि सब खेलालाय आबसे थानसाङा आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं त्रिपुरा मथा दा खायतं नि पार्टी जेकुनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान कायसा थानसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमनि फाइफ्रुले आरो ताई अमति बेनार ता होनायसिलै बाल खासे फाइसं सब खायनो नां उंनि दामान फादि आबो हंखाय साखलाय बायदि बुफुन सिम खायनो जों सीआईबी फ्रु सीआईबी फ्रु media थुप्रो साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खायनो खाबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुई डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थांग केन जों नाफ्रोमबो होननायका दिल्ली थांग रां तुबि रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रां तुबि रह जागिया साइ रहरु नरक थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलां थांग जा सब केबंबा 3 वर्ष केबंबला अबसे जों मा थाया अबसे जों एग्रीमेंट सैमा खाय हायपनो आको होनो जों आफु सारा लिया आवर बगे जों सिरिं खाय चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु तो सिचुएशन बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाय स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन खायने रेडी जों जतो सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारी केबेनले आबाव से संतिना एग्रीमेंट साइन खायमिया nga tini sing jotno success sing thangma ko je kono jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagi se sing tini success sing ngiam abun bagi tini sanamu suno hari abun generation role amtile ilengya na khakau karo chung jotno thansa jotno jotno obo nayu tini ko borono tui agi CPM सरकार तंफ्रुबो कमिशन सलामजाका पवित्र सरकार कमिशन सलामजाका तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन सलामजाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटरनेशनल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बागजाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किन्तु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनि रोमान स्क्रिप्ट न ठीक क बरमबा कहामनि साजाका नकेन आमुना आबा हकेन तिनि पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खायका तिनि मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनानि सामसरन कमिशन हनिबो सलामजाका सामसरन त्रिपुरा तंफ्रुबा आबो रिपोर्ट खायजाका इंगे ताबो कुमो कुमुकन्द चौधरी कुमुद रंजन चौधरी बिन फुरुबो हमको जाका जतो रोमान स्त्री मांगसबले दिनर छाइमानो सखाय चिन्थाने आ क्वेश्चन तो बर साफ आंसर का आनो पूरा फाइल जों देखलाय रिमान न तिनि सिन कबर सिनेन गमामा तंग बर बुसुक जरते कबरनो हामदागे बय सिमा सितो तिनि यूनिवर्सिटी बाहायके को कबर सौइका तिनि जेसिन इंटेलेक्चुअल कबर सिनाय राइटर जतन गवर्नर ने थांनै सालायफोर गवर्नर नियर अबाउट 35 बॉय 35 बॉय निजी रांनि पाइना रखा मुनो फर उनका कबर आबनि जागलो लग लगनो वाइस चांसलर रिगै कबर खुलुक दिनि मा खुलुका आके तिनि कबर यूनिवर्सिटी मुलै अब गवर्नर से खला खला सासन सालो इ फायो बाहायनो एनआईटी बाहायनो ना तिनि खे खलजाक मु कबर ना आबुन बागैनो तिनि सिन बर सिनाना जे जागा सिन बर केबिंग ओइ तंका का सिन जतो जागा सक्सेस केबिंग मा का आनि खरकसा सेल्फ सेंटर सर्भिस बागैसे तिनि सिन ति प्रसार कलुगु मातो म बिनि सेल्फ इंटरेस्ट बागै बिनि पकेट बागै बथाने पनो धेररै दे 12 लाख कक साइट डिमान्ड खाइतं कार
খরচাপান আমরা থাকি কেমন না এ আবার হাসি শিশু শুধু আবু সিমিয়া তাবো তেম সানা মুসু एसटी जीटी टीआरबीटी गवर्नमेंट ऑफिशियल क्लार्क हुंदी ऑफिशियल उनका ऑफिसर हुंदी साके त्रंग टंग मन दिन का बरफ फाइका आंथनी एसटी जीटी रो टीआरबीटी रो 230 द बुजिनी एसटी रो सीट ओ एसटी रो सीट उनका यूआर रो उनका समथिंग 60 द 84 उनका एसटी रो ना केतो आपनो एडवर्टाइज मोटे खाए बरफ एग्जाम रुबाय क्या ताबताम खाका खर्चा दीपक दाको दीपाय हने कैश खाइरे दिखा कैश खाइर मन जागलो कामन खा कैश खा क्या कैश खाइमन जागलो हंगा का कोड साइरे का हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो रिजर्वेशन अब बाकी में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे कोड राय रे दिखा अगर 230 से 20 को 17 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा अब त्रिपुरा सारौनि एसटी रौनि आमो कोटा सीट खाली तंग तंग बैकलॉग आमनो फुल खाइनो बागैसि ना दिन आमनो तो सरकार तो क्लारिफिकेशन खाइ आमनो तो बर फाइट खाइले आमना न जे एसटी जीटी सिनियर टीआरबीटी पर सिनियर बर्ता को तो केस को देखाया तब लगा तो चैलेंज खाइने नाम छ प्रमोशन क्षेत्र बमति न एसटी सीट नो आछनो सुपर सीट खाइ यूआर जतन नाय तो मै गोबां जागा जों दाबो थैतो केन्तु जों बर' बुजिया ना जोंखाय टाइम बिसो खायनाबा ना जों जदो दल साबुन मान आसे जों फानमाने बले ने केबो फारि जों न लगिरना केबो फाइने करे ए अबा हाइसिसुस आबन बागैनो त्रिपुरा सारा निजिनि कालचार हुकुम मुदाना निजि कौन नारना ने और मन स्क्रिप्ट बाय जों खाइ सिने कौन आपली खाइने हंगा का जों बेलाखि इम्पोर्टेंट नांगै दं कारण ताबो बो बर बांग्ला मीडियम को नै त कामिन बर जे चु जायगा रहले जों बांग्ला मीडियम मा रहबले हंगा ताइ त जतन जे चुना के जतन इंग्लिश मीडियम हंगा बांग्ला मीडियम परिबले नों बुजर सा कायमाना बा ह आउन बागै त ग्रग दंले बोलो इंग्लिश परिबायसे नों तिनिसिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कैनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई जतन नुनाय नों बांग्ला बेसि परि इंग्लिश परि का रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थांना मा खम जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा मा सुते खलायो वान सुबि जों सामु बता थांना आम सुसु कक tabuk je Tripura hastego Roman script no tui je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang Dr. Manik Saha CBC te TBC je letter romani opposition leader no je question answer we je tabuk ke kok borok Roman script bangla baisi nai CBC abno tui je Tripura sarokbo khorang kisai tongo jono Roman script bai bo jorani sini kok borok kokno Roman script bai masrinai ba amhai sanmung tisoi bhai o jora belai belai kra hambai jora news tai kokpin narok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o dapana hamdar ba ani je serma tui serung tongo aipano o burning issue to obokotalia ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermnai te roman script bai serma purnai atarma asi soni seka aprang serai ni kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika jodi no te live ma tong uklog ni bo lai thaman no nahanai kan kai 10 deb biri গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপরো কক বরক বাই ফাইকা দো saksaই ফেকাই তো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ফার কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kera baksani bon resamu কক বরস না গন মানখা আং নুখা resamukta aban thani boibo tong গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজে বাসা বাই
Tamu omahai je obono owi sap chaka ba omoni ti tabu ko bitok ong kai tabu ko bi kok sakan kai to hoy baksa no to onek hamjano omo main factor mankai rajtantro da amal hoyte na simon terajak karon chini raja rokse kok borono kuno groto sile ha kok borom bagai kuno abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang tahu Manipuri raja le Manipuri language to even borok যখন ngko pro সাধারণ kisa borok si Manipuri ro asamoyo chini songhal teke bangu apa India joto khokwa nga kentu borok bangu ga Manipuri rok tini the 8 schedule যে 22টা তাপসুত্রা 2011 যতই 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ডিয়াও স্বীকৃতি যাক এছি দিল 22টা ল্যাঙ্গুয়েজ কাইসা কাইসা আনতানে অবত যত নুক দङ আসামিস বেঙ্গলি বুদু দগরি গুজরাটি হিন্দি কানাডা কাশ্মীরি কঙ্কনি ওমকাই मैथाली মালায়ালা মণিপুরি মারাঠি নেপালি উড়িষ্যা পাঞ্জাবি সংস্কৃত সাঁওতালি তাই সিন্ধি তামিল তেলেগু উর্দু ও 22টা ভাষা ওমকাই abo tabuk barni সংবিধান স্বীকৃতি borok abohai language dङ nekokhai ang naino mo chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang sa gosiwo puila sekang sungmene o 22টা ভাষা borok স্বীকৃতি খাইjakpru যখন নাকি বারনি সংবিধান জানজাখা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আর সেংজাকপ্রু কয়টা ভাষা স্বীকৃতি বছর সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রুম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরু ang jawan semua mode to kaini kai tham basar ad kan 19টা basar ngara pula সংবিধান চক্র abo pula সংবিধান cengkrun যদি না kan to kesampai rekon malan nai kai abo ni pore budu khai 2005 টাকা borok devanagari অক্ষর ko suina woi borok khai ka budu rok to manta borok dabi khai man khai bang borok 12 খুব সম্ভবত 12 abo tabuk no kai kisa to chafila na borok ingke borok abak kai borok tini borok bo echidol arone kaisa recognized language ka borok bo tabuk CBSE board jekan competition board kai doni budu language rok uje urdu bahasa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai kai borok abok borne additional subject bor porikha baru 250 mark ne ngkorun kai esun ke bangla rom kai no kai sini kok borok kai sing maya kai sing Tripura jehetu kok borok gerui abo kono CBSE security gerui sini borok IS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai ararate kaisa interesting kok tongo sini borok wasole sungpula sekang iko miawang je samani sini jara news bok hisa bakang onimes brother bon don't mind ang kono bono uneducated ba unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wansu yasini sekang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang sungna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisaka student group rok pressa dika fatfat khaye jodi nang boro sai kan kai bina answer nang abo sawi matro na binguli ning masa chono nin thane ostro se khangba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kam kaisa thachupan nang muya sini khage mu phuma ka hoin mature makatama o basa language se bo article budike phaika abono কিছু এক্সপার্ট বড় লিঙ্গুইস্টিক অফিসার বড় বাত নাই কিছু লয়ার বড় মাত নাই বাইরেন চিন লিগ্যাল এক্সপার্ট অফ মানা নাই আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে সং তাবো অব বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিংখার চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা শিবুছে পবিত্র সরকার যারা বই তনে খোগনাতুন 69% বেশি 70% পুয়ে ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো aro kono political ne kono group krikha boro jotono saka sung roman scribe nayo borei sare sur college thangi jokhon pabitra sarkar thangai bo aro interview nakha discussion khlaika workshop khlaika aboni pore 69% khlai manik sarkar takote manik no manik tripura kha manik no khaba ka manik sarkar borong nang je ex chief minister na bono boroni je bamfrono borok
samung pai jomari kelangka. Song je oro sarbe kemane maximum borok na borok abona yu. Ingka afro ini selalu kailan kuno beparia. Abo state ni power totong tonggu. Article 46. Abo dari principle state policy ni khobjago. Abang porikna rono. Seng promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational seng lekha pura kaintang mo jasa kaito sini to pula sa language is ban be sini bumani book ok bay ang kasi example wano ang tabo bangla bay ang niji kok sono salsa goror upokarita বৈশিষ্ট্য tamo hne kaisa class 9 no phaika rosona 120 ta word ma sinai ang gorone বৈশিষ্ট্য sinani thangai je gaibini khete bokrong grei amok somok ni siman khitung ni ke bokor kokore phaito ang bangalai tu simale naji tangang tino kokno sana inga kai nijini mani kokwe khang mai to khitung ni no kenda na bangla ang les no first failure ra somoyo sima mule ang angka ro ni je rosona go tongmani 10 number tongmana ang 8 number man khalo angge bangla khub kaham no je suiwa bu to ang suine man porimes school ko angkai tabuk tamni bagai sini problem kai sing asole ang tini bo konya mo sungu kaisa manini ti sing sanglai tomane obo kaisa butu ase puila sekang sabi ka thiago nagrari tabuk phan nang ni odikar sisiako mo basani odikar si ni রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু কইকে আনা তো কবাং আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহকরে আং তিনি সামাহাই নরক যে কমেন্ট হাইয়া খাইনো নরক সাদিতা কাহাম হাইয়া आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायना नांगौ फोरोंलायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी को सार दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आपुर सि कैटेगरी गो 71 जरा फादाम बरो फायै सिनि हाव बांग्लादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांग्लादेशर हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरिउ थांनानै बागै हामनानै बागै बा खारदा फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकरा खायबा इस्ट पाकिस्तान नि खारिफा फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक टाउन थानांग दं केकेन तो तिफ्राव खापरो भूगोलिक একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড দে হাবগা শেষে মেসো চিনি দুর্বত না হই 1971 जरा फायै सिंगर ताबो खाबन इसाका सता लैंग्वेज ति बकक सा तांगा लैंग्वेज कक सा कांकाय अमो कासा सब्जेक्ट सि ताया सिकम गवा मो कासे सि कंसन सामुसि लैंग्वेज सम दां ताक साका मनो नक मया सिमानो लैंग्वेज सिरखा बर थांसमै जेकुनु जाति निजिने कासा उन द सिनि असल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांगबो बाग्रासि बरकसे पिरि पिरि कक बरनो सामुसि नाले सिकाय यांखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे बासा कमाय थानाखा बासार सिका ककबरक बासा एबुलिस खासिका वानसुगै नायदि आबानि कगया एंका तिनि जों ताबुक लिडार खलायो वानजैनि इंस्ट्रक्शन मन खायदों तिनि तिप्रामो थाखायनाय लिडार हयतो बर आं साजा आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासे हिपोक्रेट्स तै नरं जे इगो जरि न जों तहा काय जों चिन्ता फातै आं गया साबद माले आं सौ बाय के माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन कथां तंस सिं राजा तनहि बक्सा सातु किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनि फानबाय न बतिनि तंगले आगि राजा प्रभु बक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बक्सा आंखो बुतवान जागौ तिनी प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा दा हुनजाकबा
প্রজা বাই রাজা মিলইছে রাজা রাজাবো প্রজন্তিছি রাজা কিন্তু ত্রিপুরাও খায় ব্যতিক্রম খা ত্রিপুরাও খায় রাজতন্ত্র 3-4 জেনারেশন অনর পন নাই যে আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন 1903 ইসিমি 1949 আনথান বই তঙ্গ আং অনেক স্টাডি খাইকা 3টা রাজা যে রাজ পরিবার সিনি বর্ণ খায় রাজ পরিবারনি বংশ কর্তা বর্তানি ফানা তংখুন বর্ণ খায় বর্ণ ফেকফুল পোস্ট বা ইম্পর্টেন্ট পোস্টরিয়া ফাতানি বরং তুবিরুয়া আনথান যত বুং লিস্ট দं आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गई सामाइया अमके कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय तिनि मार्जार एग्रीमेंट चुक्ति खायप्रो अ त्रिपुरा हानि बसानि बेग प्रजारं बगे कोनो कायसा कलम दरि तखाय हरिजन देबन तिनो फाइ बथार पाइलां सौ नो नाथिंग एल्स अ त्रिपुरा हानि भूमि पुत्र प्रजारं बगे मुति सेबगान सियाकरि फेबा राजपरि बाले सेबगान सेतुं फेबा ओ वानजि कस वेस्ट बेंगल नि करनि फाइ चाकरि खाने रले सेबगान सेतुं आर्टिकल आनि कगेमो नांखाय नरक मार्जार एग्रीमेंट रक ताबुक नेटो न प्राइन तो गनो नाने दि कोबि कगदा केव प्रजानि बागै देयर इज नथिंग इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन तंगो फर्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतै मतैने मिलिशिया हनै तंगो 5टा बेटालियन तंगमानि बरनो विदाउट कम्पेनसेशन विदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरि सेस बंनि बाय कोनो एग्रीमेंट कै कंडीशन खाजन ताको बगरक कुबिनो जदिनि सारालि अंका अबर अदा फाते कुबै करिखा आं म सावने तिनि प्रदुतनो सायन समया प्रदुतनो आगिबो आं साका प्रदुत जी नों ताबुक जे हिमै तमान जे मुभमेन्ट खाय तमान नि 2023 इलेक्शन 17 मार्च 16 मार्च 15 मार्च 12 मार्च साय तमा अबाय दफायो गया एमएलए मंत्री सा बाय आं सायतो बेजन एमएलए जतो एमपी सियाकारि मानाय जतो प्रशासन सियाकार मानाय नांका नौकरी चाकरी पदाकर मेमोरेंडम दे राष्ट्र इंटरनेशनल नेशनल रे जतो सियाकार समानाय जों बिचार माया साक्ताय थैथौ थाजुन इहुदी रनखाय गेसें और बथार 70 लाख इहुदी का बुझ बथारका सुनखाय स्लुली पॉइजन खाय जेनोसाइड क्राइम के सुनो बथारका इंडिया गवर्नमेंट knowingly it is doing or not कायसो प्रश्न खारन करखा आननर दिलिबो तलांनाय जे अ कक साराय ब्रो बो अमित शाह बो नरेंद्र मोदी बो राहुल गांधी साराया पुरां साका लाथार खिरि आं सौति प्रासरन तामने बागे अति प्रासर काम अभिशाप फ्लाइका बातिनेस थंजना राजनीति बाय अधिकार बाय राजनीति फलायो संख्या अधिकार चिनि फंडामेंटल राइट चिनि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट बॉर्न एंड बॉट ऑफ राइट्स सारा पृथ्वी जत जगन ग्यारंटी रियातो इंटरनेशनल लॉ ग्यारंटी रिजा भारत संविधान ग्यारंटी रिजा अ ग्यारंटी चिन बागे तंगसांग्रा अबन दे दुखनांगे चिन बरान सेमानो एमएलए मंत्री साना टिकेट बागे से हपुं सापुं कालाय दंगो नेता साना बाय कालाय दं आं प्रदुजिनो साका नांखाय ले नेता कत सले जीएसटी सले गाय त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने आं मेडिएटिव साका त्रिपुरा काउन्सिल सामने जत समाज परसेंटेज का तुफेरी देबरमारो नि ताउ 52% गाय 52% बने रिप्रेजेंटेटिव खाजी निनी कलया जदि साका 7% का बे साधना प्रब्दी अमा हाका पीपल काउन्सिल त्रिपुरा पीपल काउन्सिल सामने जत्तना कोन और ककरं आं नेतासना मुसमाया डेमोक्रेसी जखाने खायथानाय निनि कलय कबां जागा डेभलप बसानाय डेभलप कबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा तावचिनि मुभमेन्ट का आनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफा बाय अमा हायका ताबु लिंगुइस्टिक नि शिकार हा पॉलिटिकल नि शिकार नंनायनि खूब मनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू का कसकरे आरो बनादि आरो जे बरक तो खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते मते डेभलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सेनादि तांगाप्ति खायका सामने किरितो दिरि थानांया जोंबो बा फिगवाकाय दिनि आं साव हिज फिट बताबलि खेना बे फिट न प्रदुत असमय केन्टु बबो सत सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनि फाइनाय कालायगा परसायगा नि साइतन का कामा जनगण ब एकटा बरं थानि कम थानाय बले तामनि बगे नासि थानाय बा नों प्रदुत जी बुल फायका नों गसि किसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सासिं थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तो खाबा साइंस तांगो तांग फायो काबुइ फायो अमंगै फायो
na bujak da phai muni jagai tha bam jagai da phai sindu saibo maya teko ni bin committee borok saimiya ama hai kai khlai bahai ke gona ba bono jotono raja ni joto hamjago angbo hamjago ang pulis kan tripura sanai job raja proja ka ta amare mang moksat pora hoga ni boma bai to 1996 sai pi ang sai pai first tabu khang bono raja si hilia tangi hinai anong di bato khurika plus binar ring klange botang sa ang no tripura kok sari chimaya so angkai nang Amerika gotana angkai angrang tang bayar sangai jadi girata tripura lain bagi sanang angkai rang raiso abo bangku bai kok so amoni saki sabo education department retired dilip debama tong apro boro nathang yeble apre edition siu se phenai borong gonang sunan borong tiese phunga gi da bolin do deborma tongo tai tiese mi taw progoti su khai tonai sunil bo tongo an busla bapro gi klan thang apro futur bujaka angno boisap samara si birudi ne sabu protodi birudi saga ha asudi bosade ha devata mai devta hintonai sengsible agiwa mai devta sino seng baksa si siak na mai devta sane hin bibu devino sanga mai devta pad mahnu seng aska सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है वाह सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार लिया माना सिमे मुसुंग आबो जंगबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखाई खसना मार दे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो सब खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सब सई वान जेरो सियो वान जेके जतन कहा बाक्सा बिरि विक्रम न लब लायो आं आबो रिसर्च खाइ नै खा बीर विक्रम जदिउ न बतमु त्रिपुरा अहा बेबक त्रिपुरा से चिन्ह हागा तांगी रिजर्वेशन खाइ ऑर्डर न बसरी अब भूल बेबक त्रिपुरा से म त्रिपुरा सने अनहे ब रिजर्वेशन खाइ तंगले जारि खाइ तंगले हां अब सिन बरक साइ तंगो ओ ताबुक जमन बाक्सा सिलिदा जों मंगोलियान हे बाक्सा तंगो आनि नि मंगोलियान हो मंगोलिया रनि ने चाइनिज रनि त्रिपुरा सर न दाबो नाइफैया निनि कौन बर वा बनसुगिया बर बक्स कासाइ तंगो yang kabla sengka molinga seng Chinese tang sengka ang hiwe neka North East hiwe neka Mizoram thangi neka Arunachal thangi neka jakunu gana thangi neka jatona jani bai jasi obo simia all India ang thangi neka tabu bang dui tinta all India organization tongu phaidi kereng kang telephone ta talangkai na tabun anong ko phaidi thangi ang abo mena Assam bo takla improve ang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव न भारत में हमारे सिकांग वन कबां हिंदू कबां जदि साइड काय आं जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरी में कां तिनि पनसो देश दुरि नां फासि रिजां गसौ आं था 1961 नि तथ्य नां नसौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে সুং 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার জাল মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কাপা খাবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আস্ত বল মিটিং হইছে সে সারা গিয়া बांग्लादेश फाइजे संसिनी ससिनी मेन समस्या सबा बतली दा सामना किरी आं हरिदे ब्रंकन बॉडीगार्ड सिक्योरिटी तो आं साइतंगला वानसर कबर माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे रेक नों तिप्रासन आसल तमनि आसाइखा कुबै काइसा कुबैना वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बाक्सा आं नुखा निउटिव रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफायकाय काम हाँ नीने कुनो शांतिकालीन बक्तनी बिसिबो यका कहाम कुनो पसनी बिसिबो यका कहाम कुनो फादर बिसनी बिसिबो यका कहाम थांगै नामा फादर बिसिबो दफानि प्रॉब्लम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै साले नै मानि अबनो बसो इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबसिनि मते जाहाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुर बाकी सब खाना मिशनर खानांगो गासो आंगर बा खाना समाया दिनैसिम बर विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खानातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेंद्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बगर जेसबन तुइ फेदान मालायदि आं काइसा कक्सिनानि
बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मारना चाहता है आं बड़ा प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबु को 95% ले तीन नो सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय का तीन फनां ख्रिस्टान को बई ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर आन बखासिबले मेन का दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय सायतमानि हा आं तानो कम सायतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखुबाय नाना सिगार खायपानो आं तो आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम सायतं और ट्राबुल्स खायना बगे समाया धर्म धर्म तुइ बसं ताबु बक्सा बक्सा सालायो आबन तुइ बसिनि गलाय तंगु क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज अब जरा क्षत्रिय का सभा खायनाय सिं राजा साहाम दा क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसाबन निनी उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलागुरि खबरक बरं खायता बा कासे को तस्कुमा बुफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके सारा जतै 35 बছর साना मुसु गताव बरब तै 35 बছর साखे त्रिपुरा तखमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनि अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश kana fraudulent गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम्बर हानि मालिक नाय आंगर तिनी पर और सरंत्री फेम आनी कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनी कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबेनो ताब त्रिपुरा न्यूज मेदा सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनिफा कक मिस सिस्टेमखौ आबनो नांका होइपासे बाहायके जों साबदान नांका थिंना नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिरां बारे बार मासो सिन ताको समिले खेरा सिंग द बताइनि जों का साता गनो जेम्स तो सातगान बसानि राइस कुसुंगन बा जेम्स ताब साइतंका इन कॉलेजनि ताको घरिदनले ग्राड त्रिपुरा मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आं साका सेपारेट स्टेट के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बस आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आं सा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनपुर आबनो खायो अंक नों सरायसरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुरो बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सरायसरे सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिक सबाइन मानो सुक्र मानो गासों ताबु सेपरेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष उसांग रेसन कताइसा त्रिपुरा सेपरेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दला बादिवै न तैसा कताल खायना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालसै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां कासे लिडार बकलेर खायमान कসকনি कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহজ দেখরণ সপ্পা ঠিক আছে বিদ্যিবা মধ্যে আস্তা বলো অনুকা বড় আমা বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বড় যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পুরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालायखाते मालाय हाना थांबा नोंगरो वालायखा नंने खता फासिनो हायो मिया तैसे माखा थालायबोले गाथिरफ्रा हानो अमो हायका सिकन साहानो तै आसके थंलाय गाथा लिडिया साना मुसलाय गाथा आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी रिसावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसानो नाम टिकेट दिदियां सानलाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर working for my nation and the funny bagay फेवा और नुखा जे को सामखाने का चीन बरक ग्रुप जों खिबिर हरो
Grupizam bonton kaisang saya muti klaimia amo klaimia ang nukha ni gabi gota warti sati maso khumulung tongpru ani bumungai ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma monaya toksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok enele tirok bo borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayeno khaine ke juda anaka hopreng kabla o ramen atame name jom tani himan a jagao se ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari tiang phano ang tabun phasi re jago horijan debormon asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev pujoi ang asayu engkai bui baksanano Krishna panna botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhnaano jara phayako dharma theory ba baksa jala sen Krishna ka borak ham thaka jarang ba kanon Krishna bol তথ্য বিশিংসি পরিবর্তন নসং সত্যমে জয়তে যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গি সুরিটং যেসব তংনি গতং আবাই নং কিছু মানা কাকরে তিনি ইংরেজ সতাঙ্গি ইয়াকার মাকালাংকা বং থান তেও ইংরেজ সতাই তে 50 বছর শাসন খাইমাংকু বং খ্রিস্টান মাংলে কিন্তু বড় যখন সত্য কবিবাই যখন সাজাকা নরে ইয়াকার সিদি আত্মা কবিবাই সৃষ্টি কর্তা আত্মা যখন সাজাকা আমকো শোনা পড়ে উই হ্যাড টু লিভ তিনি লিঙ্গুইস্টিক কক সামানে অকং তামুং বক সাগনা মো বরক নানো ang soal ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai rajani hoite kusung sini basana pogoi thangka je bos পৃথিবী ni kono raja matri basana pokhani jodin kebo mo jagar kaya tongko ni a proman khari kai ang tirpraha 36 gontra bisingai ani bersabudi bigjo to tlangai ani no huya khari ang khathanai tonglang gi angso tirpra ta nangkai burulen phatam chuna nangkai o budapa kamlangi phasai tongno Hyderabad pantop tirpra tongia kono jati kono raja ভারতবর্ষ 565 জন রাজা তাবো প্রিন্সলি স্টেট টঙ্গো চিকন থাঙে নাইদি বংনি মাতৃ ভাষা পগই থাকা নি যদিন কোন রাজানি বংশধর ফ্রংবা হাকাই হরিজন দেবন টুডে ওইদিন দে 34 আওয়ার্স আঙানি বুসা বিহিক লাঙে আং ত্রিপুরা জাকাথানো কিন্তু চিনি দেরামান স তাবুক সিমিয়া দশরা দিন আগে বলাইনে ব্লেম খাইকে এক সময় আং আবেন ভেরি সরি মানো দশরা দে বপুরো বান বাইজা নগই তমানি শেষে মেসে বান থেনা থামাসে বসে উল্লাকা কসগই থাকছিবো আপন এক্সাম্পল আপনি তা ক বনি যে অদ ফানং গনা বুঝা থামালে বসে উল্টা আর কসগই থাকছো আপনি সিংগো আপনি বাকে সং তাবো किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदान खुले सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटा लोके तरती नंग तामासे सीरियस संग तामासे कहीं कौ खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंनि बिसिंग आबो काइसां खलाय फेखाने मुसुंता आं साधन तिप्रा संगै बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामुगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंनि मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंgai तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हा निनी ले हाचे नाइ सिजाक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार उसपार निनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबाद बिसारनि सुलता बा बहाय तफा तंखासं बहाय सिकित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं करं बाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका सिनि हा सिनि रोल लायका मतामने अब माने अर्थ ताम काले सपायना कासकन तामने सेसे मेसला उल्टा सिं सबका आं सागावले प्रदुत किसु न नांगिया सिं साकांका बोल प्रदुत किसु दफना फियमा नांगावन बुखु गामंसु प्रदुत किसु ब राजानि वंश ब दफना फियक मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सका नों मानु माबा कलकातानि नक फाइलासा बमाइया कलकातायाव बंनि सय सम्पति थांनाय दै 1000 कोटिनि सम्पति दङ त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थांनाय नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सार्कुलार रोड थांनाय नाय दिया बाक्सा बाक्सा बुरि रक असेका तामा बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिनेसे आं थांजा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय सारा 22 लाख 22 कोटी फाइन खाइजा मारक नरवासो दयनि समर कावा पन नुगिया काय नर बुमा बदल लक मुया फाइला एकुन रकम बसाइबाय माइसे माद्रंखो नर थांगै बहाय थांगै मिजोर नागार हाय थांगै जकापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेर वाय तंगमै इस थांग देखाय और सिंगना साक बायसाक
masa musuh kau bol ngakai beti pramotan biru sakai relasi deh beri cara dek kena kalai borong kono sang sere botana sana noksun ngai am sik simi se sini beri cuk ko beri bodol ang abo hai benang hai bakar discuss semia no omok hai man kaham no ken to bo jaga thane norong ni ostro sosome bumerang Australian kaisa tribal ng ostro abno si bumerang oto sajaman chim borok maya kaisa kukri hai ko koi tongu abo koklai rok angkai anange hai na bong sare phai biru a bumerang ostro abo mangsung tilai tongko silai tiba energi kalai pertama sabka etiziyet CPM ni ran bosta kalau silai pe koklai energi koklai tong kata yang bo engkai ba sibuk mang ni phante aban khoroksa bora ana sengkat Bangladesh tam de ana khoroksa tabuk jala sab jaga bora engineer mama ni seur tamo tabu energi adite norom thaka mo 2008 ni kok ningle bo bhai din komen ang saka anga gi serai fru hugo thang fru sida sibuk kang samang ni tila saka phalai mang sida walai mang anga din nai ka tain din to tong tain din walai mang seseme so 3 din ni pore kai dungro klai thangka belata salai uloka seseme so mang ni no thuijaksi mushrum ko thumja ang nai mane o tui sikring ke bathikata to solai mesi solai ga abo hen kata ene te te ka ba o ni mota mama ko azinta ya kjiu kang soma bijnang ble mang ku binu famous ble ni ta anga jaga jugo phungri mania oloka chibu kong sem menang mi sogu si ang thang si malia go tam go kong ma saka ma sak bai sak kolai bla pro wan jeke kok jaka chakri mangkha nin ti prasa ke bolong boron te sulta bihi bisa pojon sakri genang podo suspend busga sung mane anti indian anti social anti engko mangsik jung ma tong laisu ani kok ma sung hisim la yang ke ba ang tau sanai ma tamba linguistic engko ka jara linguistic expert dok joto tui lai asolai tini opposition leader chini brom ganang onimes nahar lai joto MLA nahare Jitin Chaudhary babu nahare jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahare kaisat 2-3 chemda khaya koy bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buinar ka chalok tong abo semana geneska tini bihar se duita board ni banokai rajya sarkar khai dong kai seng tripura khaje board khaimi adaba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka tripura board tabo objective nubla CBSE board hain bla engka jodina tripura board aste ba oke jusingi phekabla bidya jyoti homework jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khajo engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golat engkai buni language suppose so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang supreme court of case phaji bebak laino thamsri boile basa ni bage se thilai basa sahit internet sigi khajau andirang na thanginari basa sahit ko hanai Karimganj lai thangai silchara thangnai je rail station bokok jak thimarok thangnai ba tagus kajak tongo 1952 ko boro basantei kolaipru assamese bhasha jeng pore banglai masma khainai sawi mulai koklai thiade ba pro achina tam andolon kara khaine kribe singkai jotono tamo toktok toksa totok leader bum khaina bagai simi se phayu ango sable जे बरक जो दर गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनेला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मुख थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेप्ले गुंडा कत सरक बा बा नै वाइसे न काइसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा आं इंडियन मथा इंडियन कल्चर आं हामजे माबा इंगा बब्रे सिदा काइसा गंगै boka hamni bagai no gama bona jakapan sakaram tata kelatan katai biruri pati pro gunda by gunda hengke bon thangsrung no heblo isono rangrui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके bon bon wana za khani kunu ke bosukri bai ka non khatu beka apka no sahib rohru gari sabi sia fargu moni ni wachana masuk lamborghini gari nini pas hengke sabo ka sab thangma lagi saka ang no nango nangawai tongdi omok somok engka bo sababik bina abono success hena bagi klaika ang taw kong tak sa to media bisingo sungbai sungsi walai manu sungbai sungsi bin hanya salai manu o bakha saina ba ke bono kasarna ang saka hordem de bon no ticket ri wo মন্ত্রী এমএলএ সানার কোন দিন তাওয়ান সুজা বাইদি আং আবনং থানেন ক্রমজাও আং শুধু কাইসা সিমেসা কোনো সময় পার্লামেন্ট চিনি আইন দংমাবা যদি না আও মনে কাইসা পার্লামেন্ট আবলাং কাইসা সব আবসি সয়ো
parliament to bang saima sebagai bare kun ekta parliament session ang jo kok sama pore di saimali angkai ang feken ata si region ni nai no bosa tapri open air khai eban chini parliament duita pojont se ground ko kroi ground ipur hamja ground ko khlaja kroi busuk bosor tangka 76 bosor 52 hoite busuk tangka tabuk 52 hoite busuk 22 busuk tangka 70 72 73 election mani tabuk go nahari duita kendra busuk thunta gasna purbo tripura bo 69% bongni borano পশ্চিম ত্রিপুরা বং বরনো আরো ডেলিমিটেশন 2003 নং থাপাইকা আসাময়া আং সাইকা কাকা এনসি থিলাঙ্কা সামাচরণ বাবু থিলাঙ্কা দা রবীন্দ্র থিলাঙ্কা আং তে কয়েকজন সাকাসু মুইতক্রই নরল লিডার বা এডিসি এরিয়া বিসিঙ্গ তনাই রক বড় খাই তাবুক এসটি কোটানি পার্লামেন্টারি খাই আঞ্চলিক পাতিনো মানখুংলে আং রি ফাইকা তাবু পানথন ফাইল দङो সিলুই রবীন্দ্র কব থাङै 23 তারিখ আগস্ট 2022 নির্বাচন সদন থাঙে সিল সাবর তুই বাছারি কাফাইকে ফাইদি मा आं थांसिम माले ताबो रां कुइसन प्रॉब्लेम बाय थां फाइका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबो नंगर करि बय साइरि मानु आरो सराय फाइलो इन्स क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं तामो साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंटारि मुसे इलेक्शन साका जे एरिया डेलिमिटेशन खाइजाक्तुन गसे मैप टेप तंगले our way ADC area should be delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat engkai general lega general ka ko gitu pasari engkai tahu ti pramatra MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo ta tangro hodi febara thangai sime thangla pheka ka bodro sing pheka ni o dosro de koto bosor MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha tripura refugee phai munti ka problem na kaisa sanai kre kubuni ka sanai kre bazawani yang boni kok tho tabu samji bai de gujarati jadena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubuk sini jak bai angka tabu nang andolon khaita ba indian birure kok sanaya sani kok tarna sini basat pe boseng omahai mutiti ba momuti hai mutiti boseng thengjaka sino tangi thengka tangi thengana nangka nengso ang siwa english kerang hindi kerang ain kerang bela politicians neng Amit Shah ba ang abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bar 1300 jona tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 অক্টোবর 2019 da 2019 ngono apro আসাম ভবন আড়াই ঘন্টা অমিত শাহ সাপন আইন সংবিধানের নরনে কোনো জায়গা যদি ন গলমি তখন প্রুফ খারি রেখা আং নবাই দম সরাবো আনা আফ্রু যদিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরখমো বারনি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना में सुनलिया क्या खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बंगाली का जरूरत है जनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा सन सिंगनांगलिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कौन बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसि सब साखन सराव सिनि चवाग नङै नग फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं अक्सन चरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि रिफ्यूजी कैनॉट एंटाइटल भाई के बरो एंटाइटल के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाकि का अमेंडमेंट पतंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और 3 नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 विला सेकां टेरिटरी आपन पुरेसे नागरिक पुरेसे ओडी का कोई फंडामेंटल राइट्स आ पुरेसे रूल सिस्टम बाइट सिस्टम पुरोस पार्ट 4 सिनि बरो आं ताम खाइनामसो सेमान एटलिस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जतिनि सिन त्रिपुरा सरना आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एबे सिदा राजा फाइकाबाद साबै मानु राजा व सयसय मानता मान केंतो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसि बबुफुल चिनरम एमपी तृणमूल कुणाल बोस फाइसाइक्लान थाका ब 13 बोसोर नानि बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरबता मान थाका आफुन चिमकाइ ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम साका ब सन्धि माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश के नहीं
katanya ga an meta pat dia roh ya kini aban kok da abo bin sana kok segera bo hotoi bo na je tubu mai bo makai takram kok sai to masari nang jadi saka हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय पुरं के बा इनके नोंनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खालाय फैदि फाइ एन सिजो सावो करबुक थांकाय आय मति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं तिप्रलेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तन थांनां ताका तामंनि निया kasih ko interlocutor tam interlocutor dengan aku lagi seba interlocutor ham bi pahle mang na pore kan dengan jonokon tak saya tahu kontroversi tong ba interlocutor ba jakun jakang ble media ba bo phaitam phaina ba bo india government submit khe ani hno ti prasa da bo ti pramo tata ka thun tep sa phaitun abu patul khanai kadang koi nai tai 6 mas suru gira dibono tai 6 mas up to october gira সময় tang ti pramo thani bisin do phayok thang tan ni bagi chengor khapnu to mai ba ang bapur ke sini hasini rule na ka ba ang tok sari na jegari khungsa khu to ma snami na to kan khapun sa temang kate tang aro sagwe se wal nok solai to na tang ar tabo omo সময় siri phungsa ji box ka te sin last fight tabo te sin bono 6-7 mas gari karan tane ke gari kerenge gari jokon sta dekan bi steering nok semam bla ka tang chudo steering seman paka ga bong tai 6 mas gari to bosa log na ga 2 kilometer pa salog na gari ta ningla salon sri ko phungsa no phai gari ko masuk ma bai log se teksa party kalian nang sina mau kalian bakso kablo temu tabo tama apa betul angles rai serang so tai September Oktober kalau nak signai ebon produk no neta nang mana ibu mana yang ya ano pati do kento ang sakat botol siapa saja pun anna situ konti bo justice betanya kai odo payog yang serika tabu separate sangkai mana so tabu mana muri sung policy keka tam sedeman borok sakla di kanaruk sedeman semia बीजेपी 2024 इलेक्शन फटिकाय आलदा राजरिसनाय घोषणा कायरिका केन्टा अबताम सैमान बिराट किरि मासिं जा बसां फाइतों बरक 24 ताय बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 सारु आं सारु कारण ता नेके जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट ओलागा से में पार्लियामेंट रियो रेमे से बिबिनो बाबे ngtoka sakabla ang sakabu sango 24 दिन परे खाय Abu je kok sen jela hab jak nukan merok ang sudu ni na tipran leader ko simang solit tengya national leader lo ang thang phai ni to ang ano karon bobo kubui bobo eleng sungu sina nang nai ga tabuk ang sana meka all linguistic andolon khai mane pore tang nai linguistic andolon khai ke bla gibo ang pabitro mebar kumar jomate ex minister ani brother abun onor sumina di phun bai o toni sing 47 din ang mas objaka ang tamba sandi ang saka je manoniya শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাকরা মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছে ওয়ান্সার তুমফেরবে না তো ওয়ান্সার সাংবাদিকতা তুমফেরিও ওয়াইছে হরিজন নেবার হয়েছে ক্যামেরা সাক্ষী ভাই আপনি নগেন্দ্র জমাতে বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাই এটা কুইডা ফুংছে না আং সাকাতে কেসে কনকাই আপনি বাসা কমিশন ফাইয়ে ঠিক ঠিক তহনি নাকি আরো 70% উপর মানুষ কিছু তাবুক চালু খাইছিল তেম তমা অটচম খোঁজা যত রাংসমিত ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাংকুটি কুটি সবাই আমতি বাসা কমিশন সময় কসন তুকতুবই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখতে মন্ত্রী এমএলএ চালা বইছিয়া হরিজন দেব বর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বুড়ি টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তকাত ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সনাং পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দরদাম ব্রিগলাক গতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Sentral bini sesalan kun antani kagro buintani itu mongtu ang sakat tini omnya di tesaru kota ni samaya na silakan betar kiri thaitangan atau something nai ang kendo tipa tongoi buin fatanhan baru faisi menteri homo borong kau basi mato borong fas dabi kai mato borong fasi kono nai sanai tamgo neng obahai kai satba ain onek samaya
লুয়া যেমন কেরাং কিন্তু বন ঠিকাইনাকাय খরচ संना नांगौ आइन अनेक समय संना नांगौ हिनबे जालाना पड़ेगा हलाया देबा जालाना पड़ेगा दासो बर समर्थन ताबखाय इलेक्शन पैकेज थोड़ा तलायखा ओ दिल्ली थांनाय मोसालायो रोसालायो हा तांथ दंलायखा ताबो आं सानाय माके नरक मोसानाय रोसानाय दं नरक केट दं ताबो बासानाय बे अंखरचिरि अंखर तिनि अंखरखाय कगजाना ना नों सिसे माथाना आं तां प्रिमेचुर तां सागाबा आं बरनि वान सम प्रिमेचुर आं अनिमेस प्रिमेचुर बत 50 बोसोर खाबले आं हाचे 1 बोसोर 2 बोसोर फेबलबो आं सानायखौ मसि नों पुला सेगां ओ बासानो जरा इंटरेस्टेड साखाय तंनाय बरबाय आसु लायै नों टीएसए ब्लक जत जे सपास को जत संगठन आसु लायै जरा इंटरेस्टेड नाका साखायदि मते तिरे जरा थिन बासाते मते मते से वान सला तंका नरे जत न मते मीटिंग प्रोग्राम फाइदि नंग व्यूज बस शेयर खायपेदि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंगो नों से खायदे बासा कमिशन आप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आबोन लांगै नोंथां दिल्ली साइसिदि इकोन हारि संमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित मुति जगाबो संमुति बंचित जागा जमीबो ना जाखा आबो नरो ताबो खायना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा तिप्रास का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो सराय सराय दिले पाजंतर मंत्र साइतने ताम किरी तमाय बा आसु किरिखा इंगलालिया सार जगे साल देजाखाय न चिनि बरम गरां मेबर कुमार जमाते बो 4 बोसोर मंत्री साखा ताबले मंत्री सातमानि फेगनाबले एमएलए सात ताखाय तांबो बक्सं याकु हिमजार नाय नांसिनाय पीजी तो तंहरा माहास मांगनायसे ते 5 बोसोर एमएलए का पीजी उगरिखा आंबो बक्सं जंनाय हा ओ वानस कबि रविन्द्रनाथ समाय जे बरन उक्लग रहकाय नों उक्लग सतन जनाय सेदबा आबहाय नों खातक दुला मंदिर कविता जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सेसाव आं ताबुक केबल समालोचना प्रजन ताबुक पार्टी कथा खाना बा केवन कारे से 6 मास समिमा नै त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज के फाइसिं आंदोलन खाना का कांतो ताबु मेचुरि आं सागा आबनो प्रिमेसियो मुयाखौ तामुगे कायनि डकुमेन्ट जत खाय नों अमनत ये जत किछु ब जागा बुति तंग नों आबनो थारा नांगाय ब्ले हा ताबु बो बासाबो को मानिक सा तो देवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करिन साबलबो रइन तंगले हा ता सिबेसु तो आने अंदर करै सराय सराय को ता सिबेसु सावा तन नों अरो तां खलायबा नों सिदिता आंगा आबुसै सावर आबन सावखौ सिबेस नि को का केंद्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बोनस नों सुनांगौ बुझगा ठीक चलन खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोटो गोबां माने इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुति स्पेक्लाय तनका ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुते मुते पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसतानि मुसे खायै अंते कांथबा आबो बखलाय जे सीपीएम अमर फाइजलिया ताबुक बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तो हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के लिए हक आप भी पूरा देना चाहिए साना नाय ब्ले हाय नो एमपीस ना पार्लियामेंट नो सादी नंनि प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बचे एमपी ब्ले तांनि एमपी रो बाहाय थुटुक मानसाबलबो बाजुबन जे 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपी खलांका अक्थायजोबो सालाय सैमिया दामो सैमिया निनि याफां यारं गरै तो बुफांगो कायतन जाबाय साब तो बासेर का गरि खाबले हेंके आ तो बुफां खाययाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फाना अबो ना ताबो संगा खतां खायमिया बुइसाना गोबां मास बखायतांगा नगो सिमि यूट्यूब खाय साइटं आं बियानति खायजिनाय सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखर का सिपमा आयं थांमोना बीजेपी थांमोनाबो थिक इंगा आरो थांगले अकक से सैमालि आंबो ताबो सिनि बुखो पाताल गयना बा ततरा द्रिगरा देखि जाक्सि बतां कक सैमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तंग जाखाबो ताम सैमां आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिंद मानसि मालिया और दिगरा दिसिका आंगो दिगरा जाका थांमानता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नेता हिनि तंगनता लेटेपे थांगै हो सकता है नहीं सकता है या खब संगा फसाने पारा दिगा ताव अनिमेश ब्रदर बसामान जागाव हिप्रा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसुको कुबिकक अब कोनो समय आं ताबो रो चिनिं कर खनाब्ला बतास को कथा साने आं ताबो लुप नि बगि समयब्ले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबो बीजेपी ने कयजना बुं सालिया मिनिस्टार से आनो आनो नगो कयबार फायका
साकाब्ले नों जेखुनु जायगा नों टिकेट नाय फार्स्ट साबसिडि इलेक्शन सिगां आंहा होयोब्ले बाक्सा गासाव बीजेपी रां रिजाखना आं साकाव आं 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेवरु रायस्रायखौ आं बायका नसा आं 10 कोटी रेखा आं आनि सानजे डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक दंले सिल सावरु दंले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खायनाय आनिके मुसुकसे बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे एकातो जरा अब बर फाइ रिफुजि रक हानि मालाय आबन अबसिस राइट I want to clarify for Indian government plus angko ang Indian government ber expect tab hai court nung satri हाई कोर्ट नों सागां का राष्ट्र संगठन थाना रही जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा क्या नांगले था बड़ा कासे चना आं कासन तामु सुंगद नरक आं फुनु को जाका कासी इमां बस स्टॉप एकदम पूरा सिंह हा करय जाना कसारब एकदम सारिदि के साइं क्वा बाइक काना नायखौ नखलाव इमां आं सिंहं मातस माने सिंहं मातसु आंगा बाइक फुनु जाका फेबा सेसेमेसो लास्ट अंकाय कन्ट्रैक्ट पावर फाइट तानि जने का सरगनि पावर फाइसा पुरानि कक से थाङे आप्रो यखां रगै का केन्तो मारग मालिया इनका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाक्टुन बथाटुन आं तिनो तिप्रास ब्र हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जन संख्या अनुसार तमुं नंग थांका अंकाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आन्दोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानी बा फातानेर बरर फाइट शासन का रुल खाना बगायदा जों अर चुक्ति सियतं मार्जार एग्रीमेंट चैलेंज आंबो साबले प्रदुत जी निनी ग्रैंड मदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकल रसनाबादी फायो सकल सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजक तंगो आर्टिकल 5 6 7 सजक तंगो परिसंता 30% बिसारसो गिलतंगला साला बुरै सातन मुति फाना सामानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां कैसिमे से बर इंडिया फाइ बानाय बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फागान काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आबन कागज ने से अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परिखानो सेराय से तंगर पास आर्टिकल तामसे अब चीन बर आंता बुबाग्रा निका पिका बाइस फाइतंगो कसाम कक उथजथंगो प्रदुत जिनां साकाबले पुइले सेकांता भायता समा तिप्रा मतनो लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकति वाचन लीव दैट्स नम्बोई चिना हा भायका नाका साबो व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हाका बाखाबा रानो बाराबो तिप्रा हामानि परे तिप्राव तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सापा काय जों तिनि हा जों तिनिबो सासन फाय जों बायथां तमाखौ आबो को बुया को एरें आं जनगण ति सोंतंगो फेयाबा इनका तबु चिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम म तमनि राइदा तै हाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय माने आबुनो तबु रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथों बबाय खायके चिनि मान खायनो मानि मा यस लैंग्वेज चिनी जरा सपाय सक आंसौ अमन करेक्ट टाइम बासने आंदोलन हते स्वाधीनता आंदोलन को बांग्लादेश सालेमान राहुल गांधी साइटिंग दबा आं गालिया नहीं अबे गोलिया भी खाना से तो खा गया खालूंगा लेकिन हम कह के जाऊंगा वो सब लगा सको मोदी जी गालिया नि बगै गोसाम प्रियंका काय कक सका बबो नोंखा एकानय बयदा गालिया का लेखाय तनिका चिनी परिबान खनरो जेबे गालिया खलायका जदि न सै तनिका काय किताबकार पर किताब पर बय ऐसा सागला खन सका थिंग त बिना कक आं मखना वय गणतन्त्र खैगाबा ताङै बन नों प्रधानमन्त्री को नों कुतु जानाय सिनि प्रदुत जीव बन मा कुतु जानाय ता नों जे बख्र बन मा कुतुले हा इंजिन नों नायला इंजिन से बागरुम तंगला गुंगु पुंगले नि साकार गुंगले तंबा साका भाई प्रोसेस ऑपरेट थामले गाड़ी इंजिन से गला नों इंजिन ताबु अति प्रमथनि अति प्रासन नों इंजिन साका नों मा पुंनाय ता ओंखाय नों ताबु जे सबत तो नों ताबु रेक्टिफाई खायजि आसुगाय नों आसिमै साब साका साव सेलें जाका आंनि सेलें जागिया हाजार बार खमा माखलायसुन खमा खायमालि आंखायनो दफा खमा खा बनो ताबो जों स्राय मासिंनाय नों किनिना आबो हायकेटा इंटरलोकेटर नाय इंटरलोकेटर माने ताम ग्यारान्टी तंसरि नो ग्यारान्टी नो चान्स 1997 NACN IM ceasefire kamen tak 2023 ताबसो जरा कोनो एकटा बंनि ग्रेटर नागालिन मादा मानखा
interlocutor kabong busur kasih 5,000 koটি dan 5,000 koটি kalabo bosta rang bala kya 5,000 koটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 koটি election daga rina hini sitaraman o ngoni sakai kol napai kya boni phalian chita kari dilerang dir khaba 13 টাকা দর ka edisino edisio jarang thoka kise misa basa laija ka masa na nyabut ang takon edisi rang sala yun sama bang sa nongai ble sathun an borok sakai spagera ka agile sing cerai frula sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumbur bana ho joto wandi mang sai siba yobong officer agoto dalang kotor nang abrok poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina buinin dalal bigita khaji nin dofa kemana to ka tataning sa samna jongka 27 ni sekang movement ma khainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফ্রো जों 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কা 60টাও जों 36 টালে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা 17টা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাংকাই जों आरो बो फेका जों सिमाना क्लाइबले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बरो हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बयदाखौ एबे 19 2019 सिने एमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भागे कार्य कार्यक्रम फेंसारि चैलेंज खाइमानो सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमानो अ बरो जदि न अम कार्य करिङा सिनि बर नागरिक हाल रुफाते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देबनो सालि किपिरिबा लामा तान तो नबे जतन आं तिनि रां थकान बोसापुति आंतलाङै न्यूयर्क सास्तं हुमु माइग्रेशन आव सांगरो कक साइते हु आरोबो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समय ना फ्लैग मंगसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसुक संविधान काहाम ए जे संविधान से काहाम तांगा आनि बगे हाnya आं आबन सांनायो पासा संघ सासो आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परतो अमहाय काहाम सुक एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी का ताखलाय बबाय आनो हरिजन देबरमलि रहर बनang एसान हे आनि नंगर गणतंत्र तो तंग ना ताव तंग नन आसु तंसै सानमान कासु तंसै आं साके ब कोलकातानि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा त्रिपुरा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तहतक बालीगंज सर्कुलर रोड कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी बगनि तामार तंग अर आगतलनि ताम पुकुर तामतर मकल बाचे थांनाय जाय मटा तंगायनिता प्लेन टिकेट आमति दिता तातालकानो थां फाइनां रिनाय ननो कोबो इंके बा नङाने थां फैनि दि तमने का आन ननो नायना गता आं क्लां फुनको बुइनो सिकदे रविन्द्र सदन थांसे के मेट्रो ट्रेन का रिक्सा कादि 20 टाका गाना तम थानायै 59 नम्बर बालीगंज सर्कुलर रोड कैंटनमेंट रोड बनो थांसे काना त्रिपुरा हाउस ग्रिल वासे सिंह गोनां गेट कतमा मालैसनाय आसिक जागा कटर आरो थाजु बागान दं अरु बागान दं लिसु बागान दं जतन दं ता परा आ जागा न पर बर्तमा काई दुतला ताकसे नेता नायबा नेता ताम थानाय 59 बालीगंज त्रिपुरा हाउस 59 बालीगंज सर्कुलर कोलकाता वेस्ट बेंगल ताबुक से फोटो फाइ फेटा बंगबो नेटो दाजाक आबसे बाक्साबा सिनि बुरि बुमारक काका कवंगलाय जाउ हा सिनि बबागरा फालसिबाय का क्रिका सेस थांनायदि बरक तिनि 50 साव साइक तालपाता 300 कोटी नाखा ओरा साव 120 कोटी यूरो साव 50 कोटी नाया हंके बरक तांगे बर अवनति चैलेंज खायाबा किसाबा नामा क्रिकेटा मुभमेन्ट खारे गानो ताबुक तामा आंखरामानि खरकसा बं बिसिं सावबो मुभमेन्ट खायनामा हासा कग्रि पुर सारे गापन सिनि रांके फिलेदि हिन सादाकु आबु बुसु कुबुया सानाता नांखाय बबो आं सारि वासन तर खायनो बखायसा साबले ओ फना कता 300 कोटी न नसौ
nung la bai sama ang si bising tong la sabla ang la sai man jaya bang so ang ka chai ka tola patra ta man kaisa bo nes kana ka si karena ang bo bisingo makhangya ma malaya ba bor malaya tong sai miya ka asamo thang pro kroksa lawyer sai kana ka nang tripura phani rok bor apru kombes rang malang kani BJP ni abo समर्थन खजक आसामीस खरक सका गाबा बुसु तुक बोया बना वांग फकास के नया तन के सियार रंग तम छैतना दास सागवा सकता ता छलाय वाले नया ओ फना मुति सो आर के बो सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे अंग बसाना नर ति सबो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तम का हम के नर फिल अंग खरि दफन फेक्सि हरिदन देवर मत फेक हरिदन देवर मत टाटाल हरिदन सयताल आंगर मीडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावैरिका रंजित देवबर्मा जखन फेक सापुर गोनां WhatsApp रि रखबाय ना आटिए खलायदिनै आंनि कागज डकुमेन्ट आंनो सापुर मुरु फुं तोंसन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बिद आं तिप्रासले फेक गेबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसामत सो आं नंगै खरच बरागि डिएसटिरिटी साइ तंखा 3 नम्बर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंलिया ताबुक सं सेप्रेसन नांगुनि रि दखबो 3 नम्बर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगतै इंकोंलिया Hamalia awang bagai sentau sepresta nangun setiap bin awang mangkap bin mutam basen mereka bin 3 nomor artikel mutabek yang ke DSPRTR yang di tongka bin basen angkara awang kata lalu kai salsa malai pren kasar angkon angka nina basen tamu bot 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te Hamalia sama tamkok jin bora aja katongku 9 pass stroke deputy director rong baik IAS rong baik 10 metric fellow kaba sabni darain kabo u Ambedkar siglang baga aba nang mo সংবিধান yakar ma ei kaje Ambedkar mo সংবিধান kri horidan deborma tine ang baga pok saja nang lakmu sakire ma kumosen barni সংবিধান kaham kento সংবিধান misis kai chno thoket plan thaka tini dosra de lama korokang sai ka ai ware ang bor sajana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter command Mohan Chaudhary Kolkata fane wanter boss bongni commander nora bos sajaman bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga pati prasar motamoti golaga tini hotta bai yang kumare modu tini jokhon kotona khable apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dosan lamus lang reply rakang kai Tripura kai yang bor phai me pep langai Tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor refugee 1957 ka putali sedai sebagai sah. Sunta asa saya ku nor bahasa aku. Mo itias porikhawa. Kawani bagan ang dukho nango. Tabu mo linguistic ang no mo linguistic tabu. Dokas sithi mang kaja mang kabat nangkai pesang siamane kai kaham kai ground preparation phai ang ta se udar maru. Korati age cerai purang bufang ramanu mata ko. Bufang kodo koto rakai pura pulis ka bufang raja bla pebla. Agana gani biang busu tadi klane wa tongmani sida bufang chiko toma tam phai bor abo bothare hor sokhi ko. Hor somam pure se biang tam klane abo rojong tojong no wa chra tane ya ka ber ko khlai thampai pheme khlai se am por se bufang koto da phai. Ango kom tam sakang kai tabu tini no ngochi thima kane ho mian ma bisram ngon kai MLS ho se hingba tole ka nang phai subut MLS ho bo nang phai no bana nasle pa tuma hanjo to bana nasle galang bon nasle aba engkai angkai mana apa hai phapari ya woi omoni tamoi karon je suno h sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 ta bisingo sinha kom population no agi language security je pro tong angkha khayo tos tong nai tutungan nangaita engkai apru suma sanai ble engkai nang jodi ning lekha suno je kunu bank national lang ko suno English by no ngomar nai am tipka maton ganai ble nang taburi akheba engka Tripura wo songo pon samano Tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochi mongo kaisa bangla but or bangla but ha India wo kaisa basa si dikhaise ekta but kais paijak engka ta Tripura but ka bangla but no but engka angaborono sucara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sen kubi sali angka sen kamane abla bakhana thik tona langai abse se din kai sen te prasap thanchak mane movement khaina bai tiar ma tong nai ha sen ta hina kamas nai omai kai tong khai dada sagnang ya basi oktiya sen pai sinai no pai sinai sen phiaba sen jotino thangai tong mo sen ka hawo
जों थानसां नाय सेजामाने आंबो दिनै सिउ स्टप थाका दिनै सिउ स्टप फियाबा बाक्सकाना साव म लामा फुंतो मानो सेजाव नो आरो बोल आं सेजामाया आं साका जे बुतो 20टा मानि थामनो मथा ताकलाय जे 46टा दा 42टा बसामावो 35टा वानसाबाय मान फाइपान्टा कुनु दिन आइन्सना माइया मा मान कुमुन हा produjiano sable hoidon nungka burang angka burak pun o tapos roka sikla o lokinak roka sikla o buri sikla to bobo buto bosari tom beka aboni bagai khazan taku bukro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadro hoidon nung hai an tiprao nagori musanya sari daba enka nung rang pusir ode ani je property tong assessment khai andras rang burulena phathangi ব্যবসা খাইসা tong jinaka hok asingila khang kanada phathang migration nai phano plan bara phari rosidi to phano ang tamo onisto kleo da phan thane anga sik ngotongba ang ki tongthok tongu ang montri mla sana bui tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sad boje sab realistic phalo mone asa approach realization jingyaku manja ba khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes phano bu phano thangiton kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong anglaisi sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thablong sanai bos tabu khai bok kalen yes tini musimatura abraham lincoln soro juta sunarok tini american president bungthamung to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dofan dorson mane o rap ni bangla dorson ja mane reveal kha reveal ba vision reveal kha dofan ni kaisa prediction o dofan lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जोना का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादल चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छोड़ रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट मा खेनेसो वानजी म ताकिरि नर किरि टंखाय थुइतंसि किरिया बरक टं गोबां गेन ताकफानो थुइतनि हर बाखनाय मान गोबां मा दङ केन्ट साबनि बगे बर क्लाय मा दंखा तिनि साइदमा 20-25 हजार ताकफानो बलंग थाङै दफानि बगे सिलाइस्रिं फाइजा गोबां मा ताकफानो थिया गुदंखौ मसे माने दंखौ बरक लेंगिनो दङ बुइहे बासुन रंगिया बखासिबिनो आगे मुफुक बाय नंगौ निकारं कतमा हाय खुलो निकारं कतमा खाकला बुलाय तंनाय को बरबो गाव खाकला बुनाय रब जरा जरा नय सारो सार नों थैदिनो जों तंनो साय फाइनै फाइ दङ बिसिं आं सा थैनानै बगे खायला पुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपियानो कासा स्लोगान तगो लड़ाई 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 चाइ लड़ाई करे बास्ते चाइ ए लड़ाई लड़बे के तुमी आमी आबार के आरस सिंग माथानाय नोंले फुन थैसिनाय फुन यांगलो थैसि माया दफाना गुली सासना yang kok kasaito yang samung kabla o bumerang sugo jakwa australia tribal ni austrawo ka pa haibe chin dafai yogia abang khajan taku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koijau amon tui tabu asuk o salkudung jarawo andron tandron ta khlai graksri nangkai masing kesaw phano komai theule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kemagalak ting jara khaikai bihingni bihik basani basa krajuni kra krani kra jagao ma tongnai abosuk tonghasi sung kathalai manai aboni bisingo jodino saka abo ani bumung sidan nangmai tabu angse sekang ang manuguin tonglo tribral language tiene sorsa khalai tongai jau phiaba porno kai somotong khani kaskrei ano buibaka so nang siako social justice movement khane samani khamata kreke mungsai maya nang khamata phaikable ko bai pep tibo CPM puro botinti prasa mantri sable mantri ba khor bui man tongle ke tamga সময় ke successful maya ba abor khol ta wanson nang ya kase ko bui o wanji be thoke jana okrung oi thoke jana ang wanji national wanji ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba mantri sabha thanga kabla khaimano khainai dita tabo ang sakala tabo mothane chi ane ang phayung ang bono belai ke chera phang ha samjago kentu bono bisi hamjigya tang engke boni wansma ka ang saima ka ang jino rasnaga phongno mo thaw sar kha thangkai bote edisi wo ngong thanga engka ang darum tiket de dabi dan bo angko khlai amugo na bin angko khaima ting to bo sakha ang kento angko krui
angkai serai kok dok fani bagai commander je command fly kakai kok thaijan nangai gachini produce sakabla Greta Thunberg pahele bola tha Myanmar Bangladesh Assam मिजोरम अपन टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर Thunberg उला से में सकै सारे के एडिसी बाहर में जो था कागज वक्रे में बरना ग्रे ताक्सु जरा आं नुगिया को होता आना जदिन दियान का बुल ताक्सु जरा मैप पता फायो एडिसी फातना जरा मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा है के आईपीएफ तो लेके तो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नटा बन खा को केरोसिन बोट गिरने मासि गिरने आ जागास तंगाइखौ तांबो तिनि आथ्रा मोरा लंथाराय मोरा दङ अबनो सहर साननाबा हा आरो पेट्रोल पाम्प लायदि तिनि मंगियाबारि ब्लक मानि फाइदि आरो थांनि बासुनि सावना आं बुंबा बां सारताव मांनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थांनि मेमोरेन्डाम रिवै आरंगले आं तिनता जागारि मानि बरमोरा आथ्रा मोरा लंथाराय मोरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया कायसा हरनि जागां तियanda जेके नंखा तुमला खाइपला आरो ते काहाम लिदा तंगा तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नखलादि सब समय सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजन ताखकता बखरो सोंते बिसि बुरुं बुरुं फाना मदिके थांलादि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुना दियायो आइपन बिना हाय सब समय सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांकाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दंनि बुइसामाबा लाइ थांगा गासंखि बफा थेके बबा साबुतेर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब आर फानके केबना रिहया बुमा बफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बिराट बरम थाबायो आबन बगान कासे ईश्वरन किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजेसबा खालायदि सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक समला कोई बिचारसिदि सोंला कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना साना सृष्टिकर्तासि साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताइ कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरवायसन ताबु आबुनि बागैनो जों जेसेबां हाबा खायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रिति मत तांजाया रेडी मत जदि न खाइया काय नों जिसिबा हुख्लाय तंना बन फलमाया ओलखाय पासयफोरा काय मासे दिंग्रासा माइमाया आतिरो वां नुखा थाइजों दरम पाइसिम थाइजा थाइनि खागलो चिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रे नुखा गासुं बावा हाइमां सिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिना बन्तासा रिं को खलायका माहाय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने सय तमा फिया बो सांताइसा प्रोग्राम कासा सरका थिनो तंगाबा बिनाबो तामनि सराय मुंनाका ताबुक जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमालालिया आइ खापुरनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापुरलायो फंसे टिकेट नांफोन सालटांखौ टिकेट नांथापके फोन फंसे जेना गाहाम तापुन इंग्लिश मीडियम परि फेगैकाय डाक्टारनि फेगैकाय इंजिनियर फेगैकाय प्रोफेसरनि फेगै गाहाम प्रोफेसर खायदे नों प्रोफेसर खाय तांति नों गाहाम खायदि ता नों अब थाइबां एमएलए सानाम तंखाबा हा कलेक्टिव लीडर नों इंजिनियर गाहाम नों खायतंगादि नों रां रिफा सुबायतनो संगठन नों फाइसेवासन डाइरेक्ट अंकाला टिकेट माय अंका जल अबैया आं साबला टिकेटनि बागै 2000 सन ताबो थियाको बुं बबां सारिमनो आना एडिसिवा पूर्व साना सकांगो सायाबले हा आनो ताबुक जे ब्रादार आंनि जागा फारदे आं किछु खायमिया आरो या मानिक सान जागा फारदे मानिक सरकार मानिक सान जागा फारदे आं खायमिया तांगे कायनि नरो पार्लियामेंटारि ल मते काय नोंले कुरिजना बरखा चलिजना बरखा अंक खलायनो हिसाब खलायनो पार्लियामेंट आइनसाना का 2/3 उनके बरवासन एप्लिकेशन रिका चिनी रांखल साबसं एग्रीमेंट का 3टा सीट मान खान बर बसिन का एक्सीमेंट दं हन बक्सलाय जाऊ आसले वास्तव एक्सीमेंट दं बा 3% परमानेंट सल्यूशन ऐसा ताबो विजय उत्सव खलायो 2000 सन आईपीएफ ति फेके विजय उत्सव खलायो अथस बिनि फ्यूचर टाइम तंग 5 बोसोर परेसा का शेष ताबु खलाय जब का जखन खाने काबननि जरस्ताबो सीरियस न जरस्ताबो मुन्नेन जरयाताबो खा खाम तंग जरस्ताबो हा आं सो तिप्रासावनो अ मीडिया चैनल बिसिंतै नरक त्यारं सिदि
seng bubagra product ang bono no noro bubagra bu hingya ken to bang bono product jim ka tam ka bangla kusu plus bono proja hisebe sanman liya ba abone bagang bono product ji no to ji ka kai নরেন্দ্র মোদী জি no se মোদী জি ka kai pa keble seng bo bugar pai কত কত বড় bakra যেমন অর্জুন মুন্ডা জি no singapur মুন্ডা জি ka pa keble तारीफ करता हो आबार ये बहुत आबार बधाई हो उनके पगला हगा गाय संग आं साने माखाय ताबु बनो नेतृत्व खायना आंखाय सराय सराय मा सानाय नोंसाय सेसिन खाब्रंबाय दिल्ली थांखाय इंता लोगेतल मालिया हनै बबो टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांखाय सान उस्त्रुगु थि थांखाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसि इंता लोगेतल कौनो मुतु तासा खासि न्यूज मीडिया खाय रवां कोय तिनि को यांदे खुंबय इंता लोगेतल का अब या बाहाय तको बेलाका हामबाय ang tabo linguistic o expert ya ba ang oborong tang masa ka mo kay o joto no khuti nati mai miscellaneous case lai ma hita ka miscellaneous masa ka tang kay am to phone ordi karle o mo hiya tabo linguistic officer obo agent ti movement ka thilai bo saya khu ang sabo kaisa se tabo phari justice na mai linguistic bi khilaf hoga जमीन का भी खिलाफ नी जागा जमीन बेब्रन वांसुक नों जति न वाननि बुं रेकर्ड गोनां ति प्रासा जति न 24 घन्टा दखल खायमाङा काय हरिजन देबन फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस सके बुइ एम पथासकन केन्द्र सिने बसर दुरुनै प्रदुर रायति सिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पन्त 2005 आइन सनाबै निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत दखल खाय सरकारनि जत पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि बुकुं बारा कुनु कोइ निनि बुकुं ट्राइबल वेलफेयर इन रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जताबो एसटी कर्पोरेसन आरो पर्यन्त बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी होमवर्क सम सापरि दुगान बागिरिका दुखनि को जोंहाय बरक जदि त्रिपुरासाव थांतनानै राइट करि कांगा इसोरनि बिजा खायसोन आं तिनाव जनगण याफोर जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कायसा कायसा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो बजागा तामाव तो मारतुगु बर एग्जाम्पल तो बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बरन 75 न पूर्णांग राज्य खा बिसका गाचनो ब जदि न 1949 संगका भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रहि जदि न सिगारकार कासिनि हातिन तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तफरसं सागवा साक्षिमे न नेटांलायै साक्षिमे बर्तमान आङो साव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनाय रक आनो आनो फाइके सकम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतु स्क्रिकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कख नागातुन आधा घंटा सब तामगै तकासुन तब बरो सुन तो कहा है हम लोग अभी सिने हाउस सुन तो सेगला थर्ड क्लास है हां जखाने कथा ताव का सिन बिसिंगो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुसु कबुसे मिया टेटु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बोरै सिगला मांनि तुबु फाइसिनि बररक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मियाबो आबो जदिन कुबि गतना टकाय तारा बुमुरो का खाबले एरेसं खानाय आबो सिनि समाज का आगे आपतेरो करि केनतु ताबो का पूरा शेष का समाज अबरं सब थिखै ना तिनि दल सातं ताफान दफा दफाने बलंग हाबलाय ताम बगै तं खारवा नुगे दन रमको तंखा बनंग 20 तंखा बा जिबुक सुकदि इनका मुसले हाय केता ता असै मेट्रें माथं तिन जिबु केता तंबा कुइको खलाइमे लेकनो खलाइमे फाइदि नांखाय ज खलाइमे खाय रेडी आं तिनाबो बसौ दुखनि कक्टा गाबनि बगैनो आं खै आनि व्यक्तिगत ओपिनियन मनो अल लिंगुइस्टिक ताबुक आन्दोलन खायावै सिनि मथानि लिडार सँग कयनाय जेकुन लिडार कयनाय अबा आन्दोलन ताखाय करि तेकिसे बैकग्राउन्ड वान सुलायै जरा लिंगुइस्टिक एक्सपर्ट न नों ता सिबि सिन बेपार बिनि जे सेंट्रल मिनिस्टर न तांनि बोर्ड चेयरमैन सिन बोर्ड बाबो मिनिस्टर अंडर सिबले सेंट्रल एकाय नों ताबो अमित शाह प्रधानमंत्री बं तलासे ओ एडुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल निबो हां एसआरडी मिनिस्टर ता ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एंकाय बनन किसा थांगै मालाया कोइ डकुमेंट दि जों ताबो सिनि बासानांगौ खायसे जों ताबो मुति दङ सिनि लेखाफोरा खायनो बसाबोतेरा प्रब्लेम न्यू जेनेरेशन गयमिया आं सकां साकानो साकायसा साबाया आं साका तिनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अफ ट्राइबल एकाय आगे सिनि खर्च बरंगना बुं सालिया ताबो बको सम्माननीय मथानि न दङ बानासौ आं साका डाइरेक्ट फाइसिं वासन लिसिट नुति गलायना सामानि ओमा जों आगोलाव तमा सुदीन मजुमदार एमपि तेरे कासि पाति मादा याकुं खलबुचे
betul kelumte khakla rawal ka totrong ka trop phai nan hi anam example sa ang boro tabung saka bola jagan जतन बरक के बन बथनन हमेशा वांसु बे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संक मनाई अंतंग वांजी कीर्तन बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या पहाड़ी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या पहाड़ी बंगाली हो दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खाजन ताको बखोक तिपरा सरक नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंब्ली वो को बरबाय समा कहनो केंतु निना आबन संग राष्ट्र संघ पर सगै नांकाय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खनन मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा ना सावले सुनने तो हमने जब नेशनल लेवल तक मीटिंग प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करेंगे आपका साहब और नहीं सबले गुवाहाटी 3 दिन लेफ्रू ऑल इंडिया नहीं उनका बापरून लोग पर ऑल इंडिया नहीं वर्किंग कमिटी दाई मार सुनिए दा आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आग जल रहा है आंसा का जरा कोना रखा प्रसिद्ध सतीश दरंगा को रखा बेसिदा पांतन को रखा तामिल का मैं तो का हमजंगन बरक बुफा में बासन पाया परिवार से कबाल तेमसनो ना ओमाहि नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के पाइस प्रेसिडेंट सौंग रिका केंतु आबो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजाक आईसीआईटीपी इंडिया गवर्नमेंट बावसन साइड डिटरमिनेशन पॉइंट तो रेजिस्ट्रेशन रिजा अंतम कॉपी तुम ताबो जों बर' लामा कराय दं आंगाबो साबानि त्रिपुरा मथा प्रदु जिदन का आनबुति बागे नांगला को सिरिखौ आं समाका जरा नॉर्थ ईस्टर्न गुरिना बागे कासित ग्रुप ऑल इंडिया गुरिना बागे ग्रुप बरबं संगतम एमपी न थांसायतन नाय मति थांसन नाय इंग्लिश करें हिंदी करें सैमा तने दो थांग डॉक्यूमेंट लां थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का विश्वास लो सिकरे माने मनामना सुसुगो काम खाने सुग गया आ बागे खाजा ताको बखरो ओ जे लैंग्वेज ताउ बाणी सुनां बाणी हे म बिसे तो नर ओ बिसजि थिपुर कुतुं लाजाखा आं नु खान्ति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयतो किसापना सांबिधानि किसा ओ गिरिगि का सासा माहाय पांगानो बिसजि लामा कासै बुथारिका हो सिमी एक्टिंग खालेका खायना अंकाय बा गोबां जागान दंले सिकरे हा थांबय वारि तंफोर थांबयनो फानगान बुले गा नोंगा थांबय वार तंफोर थांबय बुना नांगले बर' थांबय मुनि थांबाय बा नोंगा बय पुगय हाय कासे थाय बय मटकानि खुब थांबय बुय दंबा जखन थांबय वार कायौ रेसिदि बुजिना गो बुजिदि बुजियाखा बुजिया आ बागै आं साव अति प्रासारनि लीडर ताबुकसिनि जे प्रदूत जी आंसो समानको जिमा दे सननले जीवन आवक्तन सरी हानका ताका बताबो माके ताबन लासित नायबा आनि बुफा बुलफाय कांका आन बुफा बना आंसो हेदा प्रदूत जी सिनि रॉयल फैमिली नि कासा हिस्ट्री लाइफमा बनो जों सनमान माका तारि माका गलदन का बबिन पॉलिसी फेलियर पनो रिगेन मान इंग्लिश कावदबा रिगेन माखायसुन लॉसन का तक रिगेन माखायनाय बता कमिटी खालाय पाकेबला जों ताउनका बुटो बसे बंका फासरी जस्टिस फाइट जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनि संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा फाता बरो फाइबा बरो गोबां थांगाने बरो बाहानि मालिक ताखाय नकेब्लेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु काम साजाकां पाकेदा ब आइन ब गणतंत्र आइन कारबाय का इंडिया ओ बारनि संविधान कयतो 1971 बारनि संविधान कार्य करिं
ইন্ডিয়ান সংবিধান কেউ 1971 কমেন্সমেন্ট বাউাতুর বা 1950 কমেন্সমেন্ট সাতংলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ ভারতের সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তার মধ্যে পালাইখা সংবিধান কার্যকরীখা ভারত বিশ্বের যে নাগরিক বর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সেজাতংলা সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 wa তামখান ngawa poktang ba part 3 part 4 darki pin system tai kala tong sa yang preamble phadi to secure ke susi economic political system ro ai kan ma ba rakhai additional the map steps na tong ba abon wisen slice you know IPF the tipra land ni salaka boro boken to tipra land kasi boro saka se nglai sinai na tong kha phia ba boro go man kha sinbo thangai 2019 ni ka 21 ni ইলেকশন সিকাং চিন বুবাগ্রা ও সাজাকা যে 6 তারিখ নতিজাং নাই তাই 10 তারিখে চুনাव फाने 11 तारीख दिल्ली जाके ग्रेटर त्रिपुरालन लेके आएगा आगा खाना कहीं तो इस बुबाग्रा बपति कैसे बुबाग्रा सिंह बापति टंगसा अमत सेरांको अब कि सिंधुको दाजगा कोलकाता वो जो सिंधुको आगे राजबारी दाइ तुम दुबा 11 तारीख लाके आएगा आंथान रे कोन तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दी ताके दिते मोखा जतो तेरा कत सेपै माने ते कैसे का इनको खलाय माने इको मोखाय आं तक प्रेजेंट यूज खाय माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रेचेले लांगले लांग नय तंगले आंनि जे थाया पनो सेदा बाजी ताजी सार्टिफा फातेरे वय हां 25 तारिख जून खारि सिला जावखा इतिहास लायकाते वो ग्रेटर त्रिपुरा बिल पास संका आफ्रिका लग लगना आं संका ओ ग्रेटर त्रिपुरा बिल पास मा भाई के पर बिल तु माने बिल तु नय पार्लियामेंट तुबो और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल मारा बिल भाई के पास संका बिल खने का आर्टिकल तो 368 आर्टिकल बिल सामो इनका भाई के बिल संका सब भाई के बिल खलायका इनका अपन बिल बुझि गारे खलाजका आपन कॉपी साहो कांग लगे लगे न लॉस सेकातिर न आं फयो मते मते हना इनका नंकिसा बिल रहर ओ दा अब कोस्ताम करे न ताक बक्स बे आं तो सितमले हलो सेसे मेसे लगे आं ते खरकसा बंगनि ngati নাইদের রোমান স্ক্রিপ্ট এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট নতেই বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত হয় जों যখন এমএলএ নি ফাইখা বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভা Tipra Motha is not only state recognized political party, also Tipra Motha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. Our bagino sugno birudhi dolonata post ba ma rakha ache. Mono opportunity manei kok borokno roman script by senyani bagai ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি ত্রিপ্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাইদমন আ দাবিনো উত্থাপন খাইনো সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তংনের বরক স্রাই খাই নুকা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড নো রেনা থাকতেনি ত্রিপ্রামথানি ওয়ান এন্ড অল এমএলএস including the leader of opposition and 12 other MLAs, chini bhumika tam chung hunukai. Chung dabi khlaika je Tripura o kok borok subject college ong thong, university ong thong, school ong thong, eba CBSC, ICSC bibhinno secondary education ni board question paper ebong bini পঠন পাঠন সিনানিতে পরিনানি দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই নমত কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তে কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে CBSE ও যারা পরিতঙ্গের let them write in Roman script কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো CBSE ও প্রশ্ন সিলেক্ট বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহনো कैसे চিঠি লিখে এজ এ লিডার অফ অপোজিশন বাক্সা নয়া লোপি
leader of opposition nungri ang bono kaisa chichi sika chichi wal Saiman namu chungka je we had a discussion in the Assembly House on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the House, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no Chithi Sri Jano Grinan Bagi secondary education ni director no instruction non copies. Kindly let me know the status of the matter from your end. 17 তারিখ এপ্রিল নিয়ে আমি চিঠি জবাব রেখাবো মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ফাও ক্লাই বেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই বেমানি পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আবুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি দরকার পড়ো যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা ক আ কব আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং Directorate of School Education ni khoroksa pai more letter no reglang thalbe it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি মোচিঠি ন পরক রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক সাহানি লেটার মানমানি পরে আং দাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার জাগন ডক্টর মানিক সাহান লেটারও সাকা যে কোনো স্কোপ করে সিবিএসই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি পরক গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi rega chithi no social media man now my question is I want to tell Dr. Manik Shah who asked CBSE authority that multiple scripto kok borok subject ni proshno snamdi sabasan ka bhai we wanted only in by script duita scripto snamdi multiple mane 8টা 10টা 16 100টা scripto snamnano jono multiple if I understand English correctly the word multiple signifies it is more than 2 more than 3 no try script in man by script ke duita script single script ke একটা script তিন নি অধিক ইংরেজি multiple script ni kok bhai so I want to tell honorable chief minister let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ who asked them for multiple script we wanted only in 2 scripts very clearly one is in Bengali script the other one is in Roman script amonosen clear marking plus ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক শাহর অবগতির জন্য আমি বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম উনি জানেন কিনা জানি না নিনান ধানি অরতঙ্গ যে
কলেজও যে 3 ইয়ার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং কুনুবানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট দুইটা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট এই হলো সেম বাংলা স্ক্রিপ্ট দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই ন অর প্রশ্ন হই দম ইউনিভার্সিটি ই দম স্কুল ই দম অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন সিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতেই ব লামানি ককনো সাজাক্কা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই ব ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকাই তাবু ডক্টর মানিক শাহনো মা সানাই যে মিয়ারলি মোট চিঠি কেছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা বাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে হাজার হাজার কক বরফ পরে নাই তে কক বরফ নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ছাড়া সেই মাইয়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ ওয়ানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক অ্যান্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাক্কা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্টনি ডিসিশন বুফুরুঙ্গা ব নোটিফিকেশন রিজাক খাইতে 2019, 20, 21, 22, 23 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নি নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত দুইটা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন নিত কোনো বিতর্ক সে করে হঠাৎকে বুকুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন না কা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনার প্রশ্ন খাইনি মিস্টার চিফ মিনিস্টার হি শুড নো অ্যাবাউট দিস এবং আং বিনি জরা সান নাই বনাং মালাই নেন ব্রিফ খাইনে আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয় উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 কুইলা কক বরগ্ন সরকারি ভাষা হিসাবে ওরও এমএন খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আরো বেঙ্গলি অ্যান্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই দিনে অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্য গেছে সরকারি ভাষা এন্ড ইন দিস বিল ও বিল ও আইনস নাম কোনো জায়গা সিজা করে যে কক বরক বাংলা হরফ বাইনে মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই তার মানে ত্রিপুরা রাজ্য যারা কক বরক শিখবেন যারা কক বরক বলবেন যারা কক বরক শেখাবেন তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে আমি আরো বলছি ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে প্রত্যেকটা কলেজ ওরও যেভাবে সার্ভে ফুনুক যাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভেও কাছাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট রিজাক নর কাম के परीक्षा रे नर
বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুক বরক ত্রিপুরাজ্য রোমান স্ক্রিপ্টে ইঙ্কবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায় ওকে अपनो और दस्तावेज नो आई एम गिविंग यस अब मान का एमबीबी कॉलेज टोटल नंबर ऑफ कॉकबरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21-22 सर्वे opted for Roman script all 536 students बरो रोमान स्क्रिप्ट बाई सिनानी पक्षे बेंगली स्क्रिप्ट 0 बीबीएम कॉलेज আগরতলা 622 জন 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বড় যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার র 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে ত্রিপুরাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে ও জাগাও বুসাওই ডক্টর মানিক শাহ যদি সাকায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে we don't agree we have to take the issue for the interest of the students next generation যারা ভাষানো পড়ে নাই সেই নাই বড় স্বার্থে এটা তো কেউ স্বার্থ ক্ষতি হবে না যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্য বাংলা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট অফ দি পিপল ইনটু অ্যাকাউন্ট এন্ড টেক ডিসিশন এন্ড উই হ্যাভ টু রাইট অ্যানাদার লেটার আমাদের লিখতে হবে বলতে হবে সিবিএসসি কে উই আর নট ডিমান্ডিং ফর মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট উই আর ডিমান্ডিং অনলি ইন 2 স্ক্রিপ্ট এন্ড দ্যাট ইজ পসিবল মিজোরামও বাহিংতম বড়োল্যান্ডও বাহিংতম সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে রোমান স্ক্রিপ্টে করছে দেবনাগরীতে করছে বাই স্ক্রিপ্টে করছে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না ও প্রশ্ন অনুযায়ী মা সিন্নাই এবং মুখ্যমন্ত্রী আন বিরোধী দল রাঙ্গিব কাইসা মেমোরেন্ডাম রেনাই লিখিতভাবে বিন বুঝিনানি আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড সেই পক্ষে উনিও যাবেন কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তমনেই যিনি এনজিওস ককবরক হুকুম মিশন ককবরকনতেই যারা চর্চা খাই তমনাই বিভিন্ন সংগঠন আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব ওনারা যেন এগিয়ে আসুন মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমুং নাইমুং রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang kharoksa tiprasan ngai ang kharoksa dabuna answer na nangnai na so hul tiprasaro abuna answer na na abo noron wan sukti tiprasan no ma wan sukti klai tabo je nini je question je issue no te je tabo salen thangto abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga kai
politics ni kok mang phai bui hunai ta kok saka mo politics kok sabla political field side to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics o politics ni bagino tini sing political right note sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tamo sinai ang jamusung abu ba nang siman tomo khai tini nang khorsa hasten mantri ngei tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasano nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity ST Atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 poli nai betu no joto nai di ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorsa nang lama kita tihing tongkon bono mokari khaimenya nung tini ST khorosano omok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chak chau huni bunung sai bengai manya un bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlai manya khala kya kaino bini against direction complaint case khlai manu tam bo khorsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 lakh kau borok sanai bo sabo je jungno bangla scriben mas kine ni sanai thasin nung sau kabama social media ro borok kabama salai tong ahai tong a social media o salai tamong nai je kunung khakeno social media phai joton salai hi oba himang nai oba himang la oba haisma khaine joton la salai ken sabla khaine sa age sin TLR and LR Act 1960 Land Revenue Act Tripura Land Reform and Land Revenue Act ko जों दिनै 2013 ko sin borong ha kamai tomai kya khorsa borong ne khorsa family wo judino 100 kani jaga to khakai a jaga o nung sarabar kani bisi tongi mangla ahke lo salamu tongka abno sung choba khama ang to kabama ko bo saka 2500 जों मेमोरेन्डाम सामिट खामिन यागला हांगर स्ट्राइक तका आबन यागलो जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर तो आरोबा गोबां खाथि तो जों जॉइंट एक्शन कमिटि नै बेबो लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरते पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ हो नों आप्रुव हमनाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउंड फाइके खायने केलबे सामो nga sabno जों मा खायनो साब का खायने sabno nga मा खायनो निसा सिमिलारली ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्ट हो हायनो जों जाफ्रो 2002-3-4 नाइकल कॉकपिन होनो न्यूज़पेपर
जों पुइलाफोरखौ उइकलि हाति बासा कायसा काटि खालायो जों प्राय 3000 जों नायफोर कपिन पेपारनो बरफ हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेशन जों टि खालायो आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्दरी बरफ दं ता दिलीप सं दं जोंहा बाहायके दायहेबर दं जोंनि डक्टर मोहन ससुन दं आबनो जों थाङो कायसा नगो बाबु आहके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोङै ताइ मुखरा बुरा बुवा काक थांबनो अकाउनो जों ताइ रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागै हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट बाय सियो हुनका हने साव नगा तामो सिको परिमाण चा का बांग्ला स्क्रिप्ट बाय थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाइ बांग्ला स्क्रिप्ट बाय हने चिरो खका इवन जे बय सिनेर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न सिना सुरुंका इवन चिनि एक्सएम डॉक्टर अतुल द बर्मा ब हाइनो 1980 दांगो ना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुयाकुइ अवार्ड प्राइज को मानका ते प्लस ब कक बरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय न मास्टर हने बन सीबीएसई बुदंग बसिने सुरु खायके हंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केबं तंग हुनका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखे साना नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दाइबि खाइ जों तिनि केमन एगेन्स्ट या बेंगुर स्क्रिप्ट एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय चिन कक बरंनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परि फाइ तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेनके बरते काहनके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन कक बरंनो तेम सागा कुजो तिसाना हंकाय जों रोमान स्क्रिप्ट बेन मासयु तां बागि हंकाय कक बरं तिसाना हंका फुल पृथ्वीबो फुल वालो ताबो तामो निन ब्रिटिश फाना फाइक्या यूरोपियन काट्रिनि फाना फाइक्या निनि लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइक्या जे बर कक बरंनो संना थागा का जगत बर रोमान स्क्रिप्ट बलदे बर मानै तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंकाय कक बरंनो बर ऑटोमेटिकली बर सोरनि मानु किबा बर साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनि बांला बे जुदु सिख्या काय पुइला आ बांला सामा wan je kok sane wan saran bangla man nda afru se nang tini pulia kok bro suna ka bangla sama sunu nai bangla sering mana porosa kok bro sering nai nda bangla sering pakai ka kok bro sering na musuh bini ki jora to bini একটা টাইম পিরিয়ড তংনা না nga interest ba tongna na nga tini nini ane kok na sanane script sunan thangtani tini manik saha hanni tini je kuno गवर्नमेंट जा तंग जेकुनु बरो खंदि बरो साबो आने कोंगना ताम का सिने अब आन बरो से दिस नालाय बिन थाने कोनो राइट करे बस सरकारनि चीफ मिनिस्टर तिनि त्रिपुरा गवर्नमेंट नि चीफ मिनिस्टर पान तंगथो बिनि थाने कोनो राइट करे जे अब आके सिने आबन बागन ताबना खाके जों बिनि अगेंस्ट मानिक साहान अगेंस्ट जों एसटी एट्रोसिटी केस जों खालायबो मानो ता हाइपानो आन्डारस्टैंड नि बिसिङो डायलॉग नि बिसिङो डिबेट नि बिसिङो जुदिनो ब अबनो विथड्र खाइ आव बरन जे डिमांड खाइमानि आबनो जों मार नाय हनि ब जुदिनो सावै इंया हंका काकाय अतिप्रा हावो तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सिनानि साबा कासुइमान आबां तिनि चैलेंज करा केम कासुइमान गला তিনি বাংলা কক বরক যখনতে জেফ্রু অফিসিয়াল ডিক্লার যাব কক বরক বাই বেঙ্গলি অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ নেই আজরা কোন স্ক্রিপ্ট ন কক সাজা তো কোন স্ক্রিপ্ট ন কক সাজা করে
hangka bobo jangan tubi tini script bangun script namang na hini saka nga sing tini saka je wan je kok sana no tini kok borok just ka no mas hase na romdi edisi sarkar je wan chai khai to na ro tini kok borok mana mas hanai kok borok roman script mana mas hini hini la tam no borok tini accept khai mana borok accept khai menya nga tini sing every man ne was in traditional dress ma kana hini ka kok borok dress ma kana ke borok kana kano kaya ngobor khai tong mana setetang ba khai tong mana abun bagina antini sanamu songo cinti prasarang no tabuna wan subsidi nang social media o simi ahai ke silai se hulai tong no kasen du suni tong basa tong nai tini ko anthon de ma kok sai tong ka ulta pulta hune mo kulai mo tong nai kentu tini sanamu songo tini jeng ahai bororok je tipra sang je dokan ni samu khai tong borok keri hingga kai tinu je borok kulnai jaja gengnai hnai abrok tini or ko bor saibo gathang tong nagla haino komor thangku যেমন টাউনে আর কক borok সায়াওই ওয়ানে কক সানা শুরু হয়ে গিয়া এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই গুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসা ব্যাঙে রহনানি আর বরং তিনি ব্যাং কামাই থামে গিয়া আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার এটা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বরক মুভমেন্ট ফর কক বরক বিনি সামুসিমিয়া কক বরক সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশানি সিমি সামুইয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা দফার সামু মম তিনি অবাহাকে বর তিনি সই তিনি जोंनो अबाहाके रावो चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टारनो जों गेरु खायना नांगौ তিনি बसाबो 12-13 नखर ত্রিপুরা उनको निजिनो कौ बरंनो रोमांस के बसिना बो बाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनके चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स थुं हुनि साव केन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राइट न थुंना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo ba sina ba ani right that is my political right abun bagino ko wana masisa jesin bororo ko bororo roman script ba hamje ga nei bagle script ba ni sai tong na ro tini na sau ao sini do parak sung kong na ken no tini bong ni kalsa no nang nai to bon kalsana nang practice khai to bon samu sai to bon kok samu nang kok sai to bon simon nang si to ka nang ti prasa nang bahai ke nang ti ni odhikar nang manai ni odhikar mania agabo munuka goria furu goria ter khai hune se tini daga chowdhury wo ha tini wanji mla no tini khamplayo yakung bera hoi ha ahike khai tului yakung su bor thang sokia chini ত্রিপুরা saro kim chung bunia ku sunai dia kento abono no omo chini culture ahai agin dino chung nugui phai wa dini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tuinumu bor thang sokia buni moila buni sitra abono ngakai chung nangnai chini soriwo chini ngo thuyo chung abo dan buinai bobo ahai chung ত্রিপুরা ka hanu धर्म फु तम धर्म चिनी चिनी ত্রিপুরা धर्म तम जों हिन्दू बोया ख्रिस्टान बोया जों तम चिनी हातु हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनाल बलंबाय दं फाइनाल तिमाबाय दं फाइनाल जों वाथब खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनि जों उनको गोबां मासि निको दं दं जों आबोनो का जों रेसपेक्ट खायलिया अथच बुनि काजानो जों रमजान सुरुखा आबुन बागन तिनी आबा हाय खायमा बागन तिनी आनो कक बरक आं तिनी सेजाबि दं आबुन बागन आं तिनी रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्सिया न बांला स्क्रिप्ट बाय मार्सिया न सितो अबुन ति कुट जखनते बोबागरा गभर्नर
সাবমিট খাইকে মেমোরেন্ডাম রোমান স্ক্রিপ্ট বাকি আপু অনর্বা হাইকোর্ট সমটো কেস খাইকে কেস খাইবা পরে आं आसन एडवोकेट नोङो आं एडिसि पार्टी ओंखा एडिसि नोङो आं एपिआर ओंखा वान जाखाबर खरसा कक बरफ 12-13 रक कक बरफ साराय दाफन स्क्रिप्ट थिगरि बाहायनि ककनो नों प्रोटेक्शन खाइना रनाय आबनि यागलो हंगाखाय हियरिंग मां दिनै गभर्नर सरि हाइनिया गभर्नर फाइमेया गभर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बसर लाइ थांखा आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग अनरबल एक्टिंग चीफ जस्टिस तंफुर हंगाखायनो साका आरे इमिडिएट अबनो जों सल्व मा खायने टाउन बागै दिनै अबा हाइके स्क्रिप्ट करि होनो बोलखाय त्रिपुरा गभर्नमेंट दुसुओ सेंट्रल गवर्नमेंट बोलखाय सेंट्रल गवर्नमेंट सामन खायका सेंट्रल गवर्नमेंट साका इट इज नथिंग टू डू विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज द स्टेट चैप्टर स्टेट से डिसीजन मानना आबनो जोंनिया हनि साजा आबो पर हंखायनो अनरबल को एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागै जिनि अ केस सन्ते कन्टिन्यू खालिया केस सुन डिस्पुट खायनानै डिस्पुट खायना कान संका अम टाउन बागै उदार देने रिजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट निसा अब तक कुनो रिजन नङा जों डिस्पुट खायका आबनो तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खायना नर खायदि नौ हेते नौ लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो आबनो तै ओंखाय तब जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालमनो माध्यमिक थाना किन्तु दिनै त्रिपुरा थानसां तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबनि यागलो हंगाखाय जों प्रेसार खायना दिनै बर सभा खायसे दिनै तेलंगाना है झारखंड है छत्तीसगढ़ है के सेपरेट स्टेट के खायनाय मान हंगाखाय दिनै जों दिनै कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खके जों दिनै मानिया तान बागै जों खाय जत जागनो फेलियर कायसाना कारण जों थानसानि बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताई दलसा फाइ सापायनाय बांला स्क्रिप्ट से कहा ताई दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहा इको बर थानसके जतनो सेल्फ सेंटर जों चिन्ति प्रसार निजि जे हामजामोन सिमि जों सानामो जों दिना बर जे बेंगल स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नम्बर जतनो इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन दिनै डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय बदिनै निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साइट में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बो रोमान स्क्रिप्ट सिबले बकि बांला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय साइमाना नांनाय दिन ताकसा सानमोसु थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनि फायसबाय आरो कायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बছর कानो नाय तखा डिसेम्बर बिसं बो रिटायर बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा 3.5 खानि तो बिनि नक थाय दालान दं आरो नक तामजा आबनो से दिनै खरसा थुरसा केस खाय बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु न दलिल फुनुगु बर केस हारि थाका केस हारि मन पर के बर ताबु एपिल थां न आबन साथा साथा एग्जीक्यूशन थां जावका एग्जीक्यूशन तामुका ताबु कमिशन चंगरे जाका कमिशन ऑफ इंक्वायरी खायका को खायका ताबु हंका का एग्जीक्यूशन जों सेला बरनो आर नौ नखलाय नक्स होया होय और थुसर न जागा दे सेला हंगा ताबु 67 न जागा पायो नों ताबु लागा निनि प्रसार खायनायनाको ताई नों जागा दखल खायमायनाको ताबु 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाय बर नाइन फाइके दिनै
बर मिया नर फाइखे आं साखा ठीक আছে आं थाना फाइनो आं मातिनि बिकास थाङो जों फाइ अबजार्भ खायनो ताम इंगा जों थाङो एपिल कोर्टआव थाङो जों रेकर्ड नायखे एग्जिक्यूशन नि जागाव जों थाङो रेकर्ड नायखे इंगा जों नु पाइखे जातो ताबु आइन मते के 69 नि जे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा गाका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबुनि ताबुनि परे हंकाय नंताय विदाउट परमिशन विदाउट कोनो 187 नि जे सेक्शन मुताबिक नि लैंड उनिनो ट्रांसफर हुइमेन इंगा तिनी ओ बररो सिरिसि तिनसिम तंगे फाइलेरो बुफा फाले कलम थागा हने से दलुक हुनुगै बर जाका मानसिने हने बर तिनी एजुकेशन मुते इंगा नायका बन उकिल लकी बर जे उकिल हार खामनो ठीक दा खाया जों फालतु भातिनि तिनी परि नायले बागेले नों 67 नो दलिल फुनुगै नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन में नाइमेनिया नों बाहेके बिन बुफा थै थागा दुहागा सद बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमसे बरसे केस हारि जा नों सिंगल नुगु तो ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुरो सानमुसो अबा केस तंगा न रा केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जों केस तिनिन सिमके चिनियाबा हेनोवर का बंग जागी नुके वानजि तंगनि बो नो ऑब्जर्वेशन दे छले याफा ने तब अवा हा सिचुएशन चलि तो ने ताबुनि नि कग्नो सुतु से बुनि द फासे नने जबरदस्त इनफोर्स खाइसे ना बरो ना कुन आइन करे आनि डिसिजन आनि सिंना नांनाय आनि चॉइस आनि सिंना नांनाय बिनि कुन राइट करे जोनो बेंगलुरु स्क्रिप्ट बायसि मास खिने हेने इम्पोज खाइनो बागा आबुन बागै आंनि साना मुसु नि कग्नो तामनो बागै बनो कगो सिनि नि दागि तो एकटा ना का नों बिनि स्क्रिप्ट बाय दंगै नों एक्सेप्ट मा खायो सेकेंड नोंथाय नों बिनि कग्नो सोलों थांसेनाय नि कग्नो का पगै थांसेनाय कारनि को उलुट प्लुट थांसेनाय कारण चौधरी आं तो वानजि कमाय फन चौधरी सिने थागा कैसे बेंगलुरु स्क्रिप्ट बाय काहम कैसे न एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन खाय स्पेलिंग से खाइमानिया इवन आंतने आन मुं एंथनी हने सिना थागा बुइ रेशन कार्ड रबो एंथनी बांग्लादेश की बाबे लेगो गा तो साइमेनिया की बाबे लेखि ते तामि जाना गाय आबर आगा बुइ बासा नाखे आदि एंथनी स्पेलिंग के एमनि बांग्लादेश रखनो बुइ वान जा आगामन बागैनो कुन जागाव आनि मुंनो बांग्ला बसिने थागा बोला अब्दुल सदुबि आं नाका आं नु सिरना या भकरा संकार ग बाग माखै न ठीक आबन बागैनो तिनि सानो मुसु तिनि मणिपुरी रक माइते रक आगे एक दिन साथा बन स्क्रिप्ट कमाय थाङो बर बाहायनो बेंगलुरु स्क्रिप्ट सुनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खालामै इखलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर मीडिया जतन बंनि स्क्रिप्ट उन सलामो बर ताबु उनि थांबाय के बुसो बालखा बर स्क्रिप्ट सलामो किन्तु बर जतन थांसा खरसे इंटेलेक्चुअल सि फुनो का अबसे सिनि जतन यूनिवर्सिटी बंनि मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर बर गसिना बायखे केन चिन्ति प्रसाद हंकाय गसिमाय खरसा ताउ रुमान स्क्रिप्ट से गसिमा गरायको निन स्क्रिप्ट सलामो नों साना थाकाबो नका बाखानि तलाबाय ताफात आहायसिं थाबाय आबुन बागैनो तिनि साना मुसु उस्टुर अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंनाय रखनो हुन्तु नर आ जागाव नन बांला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज तो ना थाका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनि खरसा बर वानजे पंगाया पाव बरोबर तिनि कुटो विटनेस सबमिशन थाइका का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो ताबु रो जों सिना ना जों तिन ताम बगा बाहाय खायजा सिनि बर सिया जों परिमाण हिंगा का कायसा कारण
pasangnya certificate mana sing sakri de mana am bagai sing pori ketu sing pori mani ang sina bagai ni sing pori ya na khako tom kan sanamu sing tini ang pori mana sakri mana pori ya ni sing baka mana thik makai nai ang sina bagai san knowledge bagai sang pori ni makai nai ya bagai judul nang si pori kan kai abo kubina ni intellectuality tong nai ka ba kan nang ni sentiment tong thang ni jin ko roman script ba sine ni sin choba khai tong ma ja ga bo na bangla ba ma sine ni direct sun nai sun sentiment na ringya sin thi tung na ringya an fusion bo si di sana sina bor thang soi ke abuno wasu su ka bela khe joliwa sak jolu amo joton se murkho kana siang kana anu teti prasad takut teh buku borong tase sina na mawan su tan bagi ngekai joto jaga no serkai thuitung joto jaga no sini yak moto joto jaga no sini brand distabu tan bagi ngekai jekono thada sini bagi sayang kana sini bokro kling khayawo sucibe sujama hin thang ngai jengno siliana je sinai ra ke to kun bokro unjai je sinai ra ke bangla script thani to ngka bor kha intellectual na abu na go intellectual na musu abu bahake na kisa no sel si ja nungja to ka labu kisa phunu abun bagino khub wanao abu UNESCO United Nations UNESCO borok se je borong ne kok kamamani in danger umano borok protection khai worldwide jotone agree khai jaga bahike protection khai na a ko se salai to a jaga o sin ngaka bar lokote lokok ko borok asiri sitin simas joton se research language in the world hune hinjaman a borok se tini khai nang roman script sini saja tongnai ha jotabun salah bangla script bang suisinai sirikdi bagi sini Romin bangla mana ke salah sirikdi bagi bangla bagi sini cerekdi bagi nengko bangla bagi sini ha cirdi bagi sini sini mah apa nuan semua nangis ngatam na bagi sin borok sin borok keben ang guna dusuya ko an borona sang dus maru bule joton thangsa tinno no khana 10 busuk bon kasa number respect tini Rabindra Sanggeet dangkum Rabindra sabu akabu joto jaga bor jekun program ko bor ekdom thik thacha sekachin kabama dal bidar tomusudu se sankai abno usta dekhe singabno protection khai abno manu kahan kai sin respect na ringa na sumbal tan sudu su kaisana haina sanani kaisana kulnani kaisana ukluga haina sanani kaisana bahke sa kana thaka ka bono sokla nangmani abno ma se nai election fight ka bo bono khibi boso thangmana angsa thana amtira humnu sin serbai to buli to pakai tamo je sinai nugnai borong no se mar honai kok satini borong no se mar honai decision making natini borong no se mar honai a meeting attend khana bagi huni ro borong selection sinoro hangka jotona self independent angsang nai অথচ উনি থাকা কব আরো কোনো কন্ট্রিবিউশন খাই মানে আরো থৈ আবন বাগে নাং সানো মুসুন সিনি বরম ফারি খাসি বাইসি ফারি পাল খাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট খায়া হাঙ্কা গাকাই जों চিফ মিনিস্টারनि নং নং খয়া সেক্রেটারিয়েট লামানি जों जेसेबां कासुना तो जोंताय अंखया हने फारि जत सारा टिप्राव तनाय सिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लागे नागेना बचनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा ह
खरसा बर दिसनाव सारा त्रिपुरा सानि कालचार कग्न दंस खाइले हैन अब बर नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खाइने खाया अब बनु लाइट बर खायन फादी जों ताइ जत त्रिपुरा सारा थाजा उंलायै और ह्युमन स्किल बागै फादी काइसे जागाव एम खाइ ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाइ ता मुम फक बर क बर बागै बर सब खाइ क बर साइते सब क बर बागै बर सब खाइ त ताव ता कसे तामो दा बिखे राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप ताइसे जतन न तुबै काइसे ग्रुप खानो बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाइ आं खुलाइ त तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर चाइतो जे स्टुडेन्ट द आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खाइ त हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खाइ त मसाय कासे जतन त्रिपुरा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुम फक बर खंता बाहाके प्रॉब्लम को तिनी तेसा खंता बाहाय प्रॉब्लम को तिनी कब्र साइतो सब खाइके क बाहाके प्रॉब्लम को हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाइ जत कासे जत त्रिपुरा सा अंखरे सब खाइले सिने नागेना सिने कब्रनो साबसनो बांला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खाइमा आबति थांसा दंमनो आबाखौ सबदा खाइमानो खाइमा खाकाय जों थांसा फादिताय केमनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तंग फिनल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थांसा न आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खाइतो सीपीएम दा खाइतो कांग्रेस दा खाइतो त्रिपुरा मता दा खाइतो नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु त्रिपुरा सान काइसा थांसा निजिनो कालचार फाइफ्रु निजिनो कमनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता हुनासिदे पाल खासे फाइसिन सब खाइना न उमिदा मान फादि आबो हंगाय साखलाय बेदि बुफुन सिमे खाइने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा त्रिपुरा 3 दिन जों पारालाइज खाइने कबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुगु आ परस जों दिल्ली थां केन जों अप्रूव हमलायका दिल्ली थां रांतुबि रहो जाखाना बुकुको आम बागल सिरि बाय तिनि सानो मुसु रांतुबि रहो जागिया साइ रहरु नर थाङै पाल खाइ जतन रेडी प्लान खाइ फाइनल एग्रीमेंट से खाइ जों सलाम जा तलाम थां जा सब केबुंबा 3 वर्ष केबुंबला अब जों माथाया अब जों एग्रीमेंट सैमा खाय हाइपनो आको होनो जों आफु सारलिया आवर बगे जों सिरिं के चुखा मा तंखा आम बगे बुइसाव तांग चुबु दं सिसुसन बुजिया बोसोर स्ट्रेटेजी प्लान खाइ स्लामै आको एग्रीमेंट और साइन खाइने रेडी जों जत सिविल सोसाइटी आसु केतु नि बर सारे केबुंबला आबाव से जों तिना एग्रीमेंट साइन खाइमिया nga tini sing joton success sing thangma ku je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagi se sing tini success sing ngiam abun bagi tini sanamu sumo hadi abun generation role amtile ilengya na khakau karo chung jotono thansa jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM sarkar tongkrubo commission salam jaka पवित्र सरकार कमिसन इस्लाम जाका तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइमन जागलोबो पाइसा सैटिस्फाइड क्वेश्चन इस्लाम जाका आ क्वेश्चनर यूनिवर्सिटी लेवल कॉलेज लेवल स्कूल लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल ब्यूरोक्रेट लेवल को ना क्वेश्चन बाग जाका बागजामन यागलो बर तामनाय बर जतन सय उनको रखा किन्तु जतन आजागन बिसिमो 75% न तिनी रोमान स्क्रिप्ट न ठीक को बरोम बाग कहामुनि साजाका नकेन आमुना आबा हेके न तिनी पवित्र सरकार रिपोर्ट सबमिशन खाइका तिनी मानस सरकार आबनो इम्प्लिमेंट खालायनांनि सामसरन कमिसन हनि बसलाम जाका सामसरन त्रिपुरा तंख्रुबा आबो रिपोर्ट खाइजाका
Enggak tahu kumu mukudang kumu kondo Chaudhary. Bini ha? Kumu Ranjan Chaudhary. Bini Purubangko Jaka. Joto Roman istri maksudnya. Dinner Saimanum Sakai. Cintane a question tong. Baru sab answer ka. Anono pura file sun declare riman. Nggak tini sini kau baru sini na. Kamama tong. Baru busuk jorti kau baru no hambagai boy simang sito. Tini university bahagian kau baru sogi kya. Tini jesin intellectual no kau baru sini writer of joto no governor ne orang thangin salai puru. Governor near about 35 boy, 35 boy niji rangi paina rakha. Muno for unka kau baru abni ya lo log lagi no vice chancellor no ringi kau baru di khuluk dini mak khuluka. Akhir tini kau baru university mulai ab governor se kalau salsan salo I fayo bahino NITU bahino. Lah tini ke kerajak muka baru. Nggak abun bagino tini sini baru sinana. Jangan sini baru cabin yang itu kakak cuma jangan successful. Cabin mah kakak ani koroksa self center service bagusnya tini sen di pasar keluar matong. Mau bini self interest bagus, bini pocket bagus. Buat thangnya pano dari deh. Barang lo kok saya tu demand saya tu karo koroksa pano abang thang cabin ni ya apa hasil susul tu. Sudah apa sih ni? Tapi kan sana musuh STGT, TRBT, government ini official clerk hundi, official unka official hundi sakit terang mana? Dini kan baru fajar, antani STGT atau TRBT atau 230 dah busi ni ST rong seat, ST rong seat, enggak UR rong enggak something 60-84, enggak ST rong nak gitu. Abno advertise motor खाए बरो एग्जाम रुबाई क्या पाबताम खाका खर्चा दीपक दाम को दीपाय रहने कैश खाए लिखा कैश खाए मन जागलो कामन खा कैश खाए क्या कैश खाए मन जागलो हंगा का कोड खाए देखा हमना अब 50% एग्जिस्ट तो का रिजर्वेशन अब बाकी में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे नो कोड राय दे देखा अगर 230 बीस को 17 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा amo tipra sarungni ST rungni amo kuta seat khali tong backlog amo full khajam bagasi ngan tina amo tin to sarkar to clarification khaya amo to bor fight khali abla ngan je STGT senior TRBT por ke senior borta ko to se case ko de khaya tabla ka to challenge khajam nang che promotion khetra bamti no ST seat no achno सुपासित खाए युआर जतन नाय तो मैं था गोबां म जागा जों दाबो थैतो केन्तु थिन बर' बुजिया ना जों थाय टाइम बिसोर खायनाबा ना जों म जदो दल साबुन मान आसे जों फारमाने बले ने केबो फारि जों न लगिरो ना केबो फाइने करे ए अबा हाय सिचुएशन आबन बागैनो दिपासारा निजिनि कालचार हुकुम मुदाना निजि कौनदाना ने और मन स्क्रिप्ट बाय जों खाय सिन कौन आपलिप खायना हंगा का जों बेलाखि इम्पोर्टेंट नांगै तो कारण ताबो बो बर बांग्ला मीडियम को नै तो कामिन बर जे चु जायगा रहंगा सिम बांग्ला मीडियम मार हबले हंगा ताय तो जतन जे चु ना जतन इंग्लिश मीडियम हंगा बांग्ला मीडियम परिबले नों बुजर सा कायमाना बा ह आउन बागै तो गलि दंले बोलो इंग्लिश परिबाइसे नों तिनिसिन बर अमेरिका बनुकनाय अस्ट्रेलिया बनुकनाय जार्मानी बनुकनाय कनाडा बनुकनाय दिल्ली मुंबई जतन नुनाय नों बांग्ला बेसि परि थां इंग्लिश परि हंगा रोमान स्क्रिप्ट परि का नों तिनि थां नामा खुनु जागा जागाव बांग्ला स्क्रिप्ट बाय ए आबन बागैनो मा चुते खलायो वान सुगै जों साबुन कथा तांना आम सुजु कफ tabuk je Tripura hastego Roman script no tu je kok asa dai tongmani lai thangra salkisa sakang
Dr. Manik Saha CBSE te TBSE o je letter mani opposition leader no je question answer we je abo ke kok borok roman ski bangla bai nai CBSE abno tui je tipra sarok bo khorang kisai tongo jono roman script bai bo jorani sini kok borok kokno roman script bai mas hinai ba amhai sanmung kisai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin norok tini haino hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sakno highly educated mo saya tamne ka ang o dokona hamjar ba ani je serma tui serung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masaliu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলক নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরথ দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি ইতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাইতো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ভার কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kena baksani bon resamur kok borosna don manka anu khare samurta aban thani boibo tongo gণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamung omahai je obono owi sapchaka ba omoni ti tabu bitok kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to onek hamjano omo main factor mankhai rajtantro amal hoyto na simon derajak karon chini rajarok se kok borono kono groto silenga kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang tahu manipuri rajarle manipuri language tongo even borok jokhon ngko pro sadharon kisisa borok si manipuri rok asamoyo Chini songhal teke bangu apa India bejo to khokwa me kentu borok bangu ga Manipur rok tini de 8 schedule je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak schedule 22 ta language kaisa antane oboto dot nuk tongo Assamese Bengali Budu Dogri Gujarati Hindi Kannada Kashmiri Konkani Nkai Maithali Malayala Manipuri Marathi Nepali Odisha Punjabi Sanskrit Sautali tai Sindhi Tamil Telugu Urdu o 22 bahasa Nkai abo tabuk bardi সংবিধান স্বীকৃতি borok abohai language satung neko khai ang naino ma chini linguistic officer thang kos koinai ang tobo ang sagosiwo Pula sekang sungmene o 22 ta bahasa borok স্বীকৃতি খাইজাক pro যখন আগে বারনি সংবিধান সংজাক খা কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আ সংজাক pro কয়টা ভাষা স্বীকৃতি খা বসক সংখ্যা বড় আপু ও পপুলেশন ব্যবহার আপু ভাষা স্বীকৃতি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবু কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রমাণ একাই যে কোনো মানে ফানক কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকা আবনো যে সময় যখন খাইপুরো আং জওয়ান সময় মতে তো কাইনি কাইথাম বাসার এড ঘন 19 টা বাসার ঘন পুলে সংবিধান চকরা ব পুলে সংবিধান চেংফ্রুন যদি না খাই তো কসাম্পই রেকর্ড মালানি নাই কাই আবনি পরে বুদু খাই 2005 টাকা বড় দেবনাগরী অক্ষর গ সুইনা ওই বড় খাইকা বুদু রক্ত মাথা বড় দাবি খাই মান খাইবাং বড় 12 13 খুব সম্মত 12 টাকা আবো তাবুক নকা কিসা তথ্য ফিলানো বড় ইনকে বড় আবাকাই বড় তিনি borok bo schedule aroni kaisa recognized language ka borok bo tabuk CBSE board jakon competition board kai doni bodo language rok bas uje urdu bahasa bas abo sanskrit egin ta ko aba sabai ke borok abok borni additional subject bor porikha baru 250 mark ne ingkorun ka ayes run ke bangla rom ga hino kai sini kok borok kai sing maya kai sing tripura jehetu kok borok gerui abo kono CBSE security gerui sin boro IS ngi botangi diki mayang kai bangla basi marnai arate kaisa interesting kok tongo sin boro wasle sungpula sekang iko miawang je samani sini jara news bok kisa bakang onimes brother bon don't mind
ang kono bono uneducated unqualified samaya ang samaka premature makoka premature malte jotto wan suya sinis kang joddo khanang kai jotto preparation kaise nang suna nango sanango nang hatat korea thangena na tabo nang oro opposition leader khane boisa ka student group rok pressure dika fatpat khaye jodi nang boro side kang kai bina answer nang abo sawi matro nang binguli ning masa chono nin thane ostro se khangba keringa nang mas nang guli masa no ani ko khata sanai bab mature kaman kaisa thachu pan nang muya sini khage mu phuma ka hoin tu mature ma kata mo o basa language se bo article budike phaika apno kisu expert boro linguistic officer boro batonai kisu lawyer rok batonai বাইরেন চিন লিগ্যাল এক্সপার্ট অংফা মানা নাই আবহাই গ্রাউন্ড খাইয়ে সং তাবো অম বুসুক বুসুক বছর যে রোমান স্ক্রিপ্ট তাঙ্গই সিংখার চিনি বাকি খাই যেখানে ভাষা কমিশন খাই 2005 পবিত্র সরকার 69 পয়েন্ট সামথিং আন্তন বই তোমা উড়িষ্যা শিবুছে পবিত্র সরকার যারা বই তরে খুলনাইতুন 69% বেশি 70% পয়ে ড্রপ বুদ্ধিজীবী নিনি যে কোনো আর কোনো পলিটিক্যাল নি কোনো গ্রুপ রেখা বড় যতন সাকা সং রোমান স্ক্রিপ্ট নাই বরে হিসাবে স্কুল কলেজ থাঙি যখন পবিত্র সরকার থাঙাই আরো ইন্টারভিউ নাখা ডিসকাশন খাইকা ওয়ার্কশপ খাইকা আবনি পরে 69% খাইয়ে মানিক সরকার তাকে তো মানিক ত্রিপুরা মানিক খাবা মানিক সরকার বরং গোনাং যে এক্স চিফ মিনিস্টার নবন বরংনি যে বামফ্রন্ট বরক সামুং পাই জমারিক লাংখা जों जे अरो सार्वे के मैक्सिमाम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो तिनी चालू खायना कोनो ব্যাপার गया अब स्टेटनि पावर तो तंगो आर्टिकल 46 अब डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नि खबजागो आबां परिखना रनो जों promotion of the educational and economic interests of scheduled castes, scheduled tribes, and other weaker sections. Or educational जों लेखा पढ़ा खाइथां मजे सखाइतो सिनि तो पुलिस language सिबान नङाबे सिनि बुमानि बुक अकबाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांला बाय आं निजि कक्सानो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रसना 120टा वार्ड मा सिनाय आं गरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समकनि सिमान खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांगाय तु सिमाले नाजि तांगा आं तिनो कौन सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांला आं लेस न फास फाइलियारा समय सैमा मुले आंका आरो वनि जे रचना आंगो तंगमानि 10 नम्बर तंगमानि आं 8 नम्बर मानखालो आंगे बांग्ला खूब कहम जे सुइवा बतावा आं सुइने मान परिमेश स्कुल को अंकाय ताबो तामनि बगे सिनि प्रॉब्लम काय जों आसले आं तिनिबो कयनामो सुंगु कायसा मानिनि ति जों सानलाय तमान अबो कायसा बतो आसे पहिले सेकां साबि काथियागो नागरादि ताबो फान नोंनि अधिकार सिसेको मो भाषानि अधिकारसि निरे राजनैतिक अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार ini मान मर्यादा किसु करिया आना तो गोबां मा आंनाय नायो मेरो आं किसान नायखा एकदम जतन नास्लाय जागौ जतन हाया गासौ सातन आं दहक्रै आं तिनि सामाहाय नरक जे कमेन्ट हाया खायनो नरबो सादिता गाहाम हैया आं थाबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोरंलायना नांगौ फोरमायना नांगौ सिनि बागै संविधान सेबाट गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजे गया भारतनि संविधान 1950 26 জানুয়ারি से कार्यकरी नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डायरेक्टली प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बो साख दङ ते भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट नै 394 आर्टिकल सिया दङ किन्तु सिनि बायखा आफुर सि कैटेगरी दङ 71 जरा फादाम बर फायै सिनि हाव बांलादेशी कॉलोनी शासन चलित दङ आं बांलादेशर हाया सामाया बर आरब हिंदू मुसलमान धर्मीय संघात कारणे काटा काटी बला बलि किरि थांनानै बागै हामनानै बागै बा खारदा फाइका भारत भूखंड फाइका बरक तो ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश बेंगल बरक दुई टुकड़ा खाइबा ईस्ट पाकिस्तान नि खारि फाम फाइका बोलतो बट वेस्ट बेंगल सिबक ताउनि थांग दं
কিন্তু ত্রিপুরা খাপুরো ভৌগোলিক একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বলতা না হই 1971 jara phai singoro tabu khabon isaka seta language ti bokok sa tang language kok saka kai omo kaisa subject si tawia sikong wa mo kaisa sikong sa samung si language somdang tak saka mono no moya simano language sirkha borok thang sumai jekono jati nijine kaisa un da sini asal language foundation sino hani rule khainai ya phangbu bagra si borok se piri piri kok borono samung sanale sikai yang kai ang tiprani raja borok se bahasa kemai tanaka basar sika kok borok bahasa ebulis kasika wan sugui na di abani kok ya engka tini sung tabuk leader khlayayo wan jini instruction mang khaitum tini tipramo ta khainai leader hoyto por ang saja ang ka bo sajaya norok sajana nangnai ang sawo norok salsa bujinai কিন্তু নরনি ইগো তে বন্দামি মা কাছে hypocrites তাই নরং যে ইগো যদি না সং তহা কাই সং চিন্তা ফাতাই আং গইয়া সাবত মালে আংসো বাইকে মালে হয়তো নর তাবু যে মথা খানে রক রাজা জরদিন কা থাং তংস সি রাজাই তনহে বাক্সা সালাতুম কিন্তু রাজালে ন তামো তোরি মানাই নিনে আনি ফানবাই না বতিনি তংলে আগি রাজা পূর্ব বাক্সা সাও রাজা হাও তংসি বহাই সাও বাক্সা আংখু বুতো আংজাগো তিনি প্রজা কেরিকে সাজিং রাজা দেবর মাহনে সৈতমা বা রাজা হুনজাকবা প্রজা বাই রাজা মিলইছে রাজা বা প্রজন্তিছি রাজা কিন্তু ত্রিপুরাও খাই ব্যতিক্রম খা ত্রিপুরাও খা রাজতন্ত্র 3-4 জেনারেশন অনর পনো নাই দি আনথান তঙ্গ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন 1903 সিমি 1949 আনথান বই তঙ্গ আং অনেক স্টাডি খাইকা তিনটা রাজা যে রাজ পরিবার সিনি বর্ণ খায় রাজ পরিবারনি বংশ কর্তা বর্তানি ফানা তংখুন বর্ণ খায় বরং ফেকফুল পোস্ট বা ইম্পর্টেন্ট পোস্ট ইয়া হাতানি বরং তুবিরুয়া আনথান যত বুং লিস্ট দং আঙ্গাবো তাবুক চিনি প্রদুদ্ন সাজা গিয়া নই সামাইয়া অমকে কুবি ফেক অমন গছিন না তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বেগ প্রজারং বাগে কোনো কাছে কলম যদি তখাই হরিদান দেবরং তিনি ফাই বথার পাইজং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাগে মুতি সেবগানি সিয়াকরি ফিয়াবা রাজপরি বালে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও ওয়ানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল করনি ফাই চাকরি খানি রলে সেবগার সেতুম আর্টিকেল আনি কগিয়া ম নাংখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটন প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা ফিয়াবা প্রজানি বাগে দেয়ার ইজ নাথিং ইভেন প্রজারক 5টা ব্যাটালিয়ন তঙ্গু ফার্স্ট ত্রিপুরা রাইফেল লিজিয়ন ব্যাটালিয়ন বীর বিক্রম মতই মিলিশিয়া নাই তঙ্গু 5টা ব্যাটালিয়ন তংমানি বরং উইদাউট কম্পেনসেশন উইদাউট এনি ইনফরমেশন হাই একদম চাকরি শেষ বনি বাই কোনো এগ্রিমেন্ট কই কন্ডিশন খাজন তাকো বকরক কুবিনো যদি সারালি আনকা অবর অদা ফাতে কুবই করিখা আং ম সাউনে তিনি প্রদুদ্ন চায়ন সময়া প্রদুদ্ন আগিব আং সাকা প্রদুজি নং তাবুক যে হিমুই তমান যে মুভমেন্ট খাই তমান ইনি 2023 ইলেকশন 17 মার্চ 16 মার্চ 15 মার্চ 12 মার্চ সাই তমা অবৈধ খাইও গিয়া এমএলএ মন্ত্রী সাবাই আং সাইতো বেজন এমএলএ যত এমপি সিয়াকারি মানে যত প্রশাসক সিয়াকার মানে নাকে নকরি চাকরি পদাকরে মেমোরান্ডাম দে রাষ্ট্র ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল ওই যত সিয়াকার সমারাই সং বিচার মায়া সাকতাই থাইতাও থাজুন ইহুদি রনখাই গেছে আমার বথারে 70 লাখ ইহুদি কা বুঝ বথারকা সুনখাই slowly poison খাই genocide crime কে সন বথাটা হয় ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট knowingly it is doing or not কাইসো প্রশ্ন খারাপ করিখা আনন্দর দিলিও তলাং নাই যে অকক সারাই ব্রো ব মিছা ব নরেন্দ্র মোদি ব রাহুল গান্ধী সারাই পুরাং সাকা লাথার খিরি আং সৌতি প্রাসং তামনি বাগে অতি প্রাসর কাম অভিশাপ ফ্লাইকা বা তিনি থংজানা রাজনীতি বাই অধিকার বাই রাজনীতি ফেলাইও সংখ্যা অধিকার চিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট চিনি নেচার অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট বর্ন এন্ড বট অফ রাইটস সারা পৃথিবী যত জগন গ্যারান্টি রিজাত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি রিজাত বার্নি সংবিত গ্যারান্টি রিজাত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সাংরাং অবন দুখনা গেছিন বরাং সেমানো এমএলএ মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে হপং সাপং কালাই তঙ্গো নেতা চানা বাই কালাই তং আং প্রদুজিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএস তে সালে কাই ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং সাকা ত্রিপুরা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়েটিভ সাকা
ত্রিপুরা কাউন্সিল সামবই যত সমাজ পার্সেন্টেজ কাটু ফাইদি দেবরমারাव তাও 52% গাকাय 52% বনি রিপ্রেজেন্ট খাইদি নিনি কলয়া যদি সাকা 7% কে বি সাধনা তবদি আমা হাকা পিপল কাউন্সিल পিপল কাউন্সিল সামবই যতনা কোন অর ককরং आं नेटासना मुसुमाया डेमोक्रेसी जेखाने खायथानाय निनि कलय गोबां जागा डेभलप बसानाय डेभलपमा गोबां जागा कलय बसानाय बे जमाते बसानाय आवा को गया फेबा तावचिनि मुभमेंट का आनटिल अनलेस तामंगै जों तिनि भारत हामा परे अ हावा बुनि दफाबाय अम हायके ताबु लिंग्विस्टिकनि शिकार हा पॉलिटिकलनि शिकार नंनायनि देखो मुनि कथक आईपीएफ ते अरखा पॉलिटिकल इशू के सिक्रे आरो बनादि आरो जे बरक खाजक माने नोटिस माने नोटिफिकेशन खाजक माने आरो बक्सा थाकबा कल्चरल मते डेवलपमेंट छि आरो पॉलिटिकल कखासा सायनादि तांगापति खायका सामने किरितो दिरि थानाया जोंबो को बा फिगलांखाय दिनि आं साव हिस फिट बताबलि खेना बे फिट द प्रदुत असमय केन्टु बबो सतो सामसरङै थानाय अमायके जदिनो दिनि फाइनाय आलायगा परसायगा नि साइतन का काव जनगण ब एकटा बरम थानी कम थानाय बले तामनि बगे नासि थानाय बा नों प्रदुत जी बुल फायका नों गसि किसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समझता था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सासिं थांगो प्रमाण करे तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाय तखबा साइंस तांगो तां फायो काबुइ फायो अमंगै फायो ना बुजागा फाय मनि जागै था बाम जागै फाय सिंदु साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हायके खायै बाहायके गनाबा बन जतन राजा नि जत हामजागो आं सिपुलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मोक्सा पोरा होगा नहीं बोमा बाई तो 1996 से पे आंग से पे पास ताबु खां बन राजा से हिलिया तांग हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना गाकाय आं रां तंग बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना गाकाय रां रायसौ आबो बांकु बैकसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देवबर्मा दं आपरो बरम नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउसे फेनाय बरम गनांसो नन बरम टीएसए फोरङा दा बलिन्द्र देवबर्मा दंगो ताय टीएसए नि ताबो प्रगति सुखाय तनाय सुनील बतंगो आनि बस्ला बाफ्लो गिक्लान थां आपरो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदिने साबु प्रदनि बिरुदिने सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सिनो सों बक्सा सिसियकना माइ देवता सने हिन बिबु देविनो सों माइ देवता पद्म सों आसके सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान का रेखा सम्मान का रिनार बिया माना सिमे मुसुं आबै दंबा अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है अब हाय त्रिपुरा इंडिया बखायखसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो साबो खायबा और पब्लिक या राज परिवार सबो सै wan jeruk siyo wan jeke jotong kaha baksa biri bikram no lob layo ang abo research khai nai khat bir bikram jodiu no botumu tipras o ha bebak tipras se chin ha ga tangi reservation khai ka odek no basari abo bhul bebak tipras se bo mo tipras ne on he bo reservation khai tong le jari khai tong le ha abo sin borok sai tong o tabuk jeon baksa se hilida sung mongolian he baksa tong ani ni Mongolia ni o Mongolia ro ni ne Chinese ro ni tipasar no dabu nai pheya ni kono boro wa bonsu gya boro boro box ka sai tu yang khabla sengka Mongolia seng Chinese tong sung ang hiwe ne ka Northeast hiwe ne ka Mizoram thangai na ka Arunachal thangai ka jekono gana thangai ne ka jotona jani bai jasi obo simia all India ang thangai ne ka tabu bang dui tinta all India organization tong phaide kereng kang telephone ta talangkai na tabu anong ko phaide थांगे आंगाबो मैंने आसाम बो तकला इंफ्रो आंग मासो आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदियो ना भारत में हमारे सिकांग वान कबां हिंदू कबां जदि साइड काय आंग जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आंग खाइरी में कांग तिनि पनसो देश दुरुहि नाम फासिरि नांगौ छौ आनथे 1961 तथ्य नांगौ छौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खायजान थाम बय तंगले ए जे बय तंगते सरकार हायति बांगतलायका अरव 4,69,000 बारिदि थुरुकसा
2,30,000 বাড়ি দি এরপরে 3,60,000 বাড়ি দি বড় আগে প্রিমার মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাকে বলে রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশ ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সাবা betul lidah sama kiri ang hari ini belum kena bodyguard security to ang saitung lah wan sara kobrok maya ya joto na sini to bayo ang kiri ya ang ani ke sai sele kok nang ti prasana sil tong ni asai ka kuboi kaisa kuboi na wan suna salsa ang tabu sau baksa ang luka ni youtube rogo kuno dharma guru ni bisingti pan do phayo kai kaham ha nini kuno santi kalini bokto ni bisingti yo kai kaham কোনো পাসনি বিসিবো ইয়কে কাহাম কোনো ফাদার বিসনি বিসিবো ইয়কে কাহাম থাঙ্গাই নামা ফাদার বিসিবো দফানি প্রবলেম সানে মালে নংসাবো आं खरकसा ख्रिस्टान गै साले नै मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो असंखाय रिलीजियस अबसिनि मते मते जाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै सबखाना मिशनर खानांगो so angoro bakhana samaya tini sini borok bisho hindu porishod daram podo jomade to mla khanatun ang sawo noroni bisho hindu porishod dharmendra pradhan sabo tamo tabuk sabo mohan bog je saban tui fetana malai di ang kaisa koksinani बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाना के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आंगोर प्रश्न खान को और त्रिपुरा बुकुंग बराबा ताबु बो 95% ले किनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुंग बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नै कान तिनि फनां ख्रिस्टान को बई ख्रिस्टान तो मतम बरो खबर इ आनि बखासिबले मेन कान दिल दिमाग फेबा आना ताबु नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतो माने हा आंतानो कोन साइतो मासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि न बुखु बाय नाना शिकार खालायपानो आंथ आनि जे स्पिरिटिंग आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम साइतं और ट्राबुल्स खाने बागै समया धर्म तुइ बसन ताबु बक्सा सालायो आबन तुइ बसिनि को लायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदि महाभारत रामायण है सुरक फायगा निनि क्षत्रिय समाज रक नर एसटिनि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम त क्षत्रिय अंकानि क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फेमस नों तिनि वाइसबन नि उनका होयते फेमस सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फेमंकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कोन जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों दं ताबो 13 जना मन्त्री एमएलए मानखा सीपीएम रन कखायता कखजम साइलागु रेखा बरक बरंखाय ता बाकासे को तस्कुमा बफां सुइ फेका हर टुटु तेनेम बंगा बायके सारा जो तै 35 বছর साना मुसु गोताव बरबो तै 35 বছর साखे त्रिपुरा तकमान डेभलप बुद्धि डेभलप सराय सिरि अ हासिनि अ हाव गणतंत्र माने अब इंग्लिश kana fraudulent गणतंत्र बांग्ला खाय प्रतारित षড়যন্ত্র बरा गणतंत्र भारतनि संविधान 1950 तांगे 71 जरा फाताम बरक फाय हानि मालिक नाय आंगर तिनि बर और सरंति फेम आनि कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनि कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा में के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबो न ताव चिन्ति पासन यूज मेदा सो नरक जों ताबुं जामानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कौ मिस बका आबनो नाका होय पासे बाहायके जों साबदां नां कातिसिं नाय जों अमो यो थालाय जामन वाइसा समिदां बारे बार मासो चिन ताको समिला खेरा जों द बताइनि जों का सालता गनो जेम्स तो सालतान बसानि राइस कुसुंगन ब जेम्स ताब साइतंग का इन कॉलेज नि ताको घरिदनले ग्रादा तिप्रालेन मास मायान सो आंसा मायान सामान कर आं तो आंसा का सेपरेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 का बाक्स आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आंसा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनेपुर आबनो खायो नंका नों सरायसरे याके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फायका आपुर बरक
bill to boy article 2 ne amendment khayo serai setung article 3 ke tabo je state kotori ko sebain mano sukru manu kacang tabu separate sane baksa khub bi purus usang orechen lo kataisa tipra separate dan tino tabu produk ni dolam ba biwi no taisa katal khaina bagi baksa dur bising latung ang sau nor butua nor tapu Bangladesh dalam talasi compromisable issue minimum issue surrender khaika abang kaisa leader bokder khaiman kiskuni yang katham khanakang আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইনকে আপনারা সহযোগিতা করেন সব ঠিক আছে বৃত্তি বা আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সীমিতা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলে পদে পারানি প্রতিবেশী দিছে আসলে বিচার মাংলাই কেউ বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ওংখা ওয়ালা কালাইখাতে মালাই আনা থাংবা नोंगरो वाला खनों ने कथा फसिन है मिया तैसे मा कथा लाइबले गातिर प्राहानो अमो हाका सिकोन साहानो तो यासे कै थंगलाय कथा लिदे सना मुसलाय कथा आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सव जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सानग्लाक कारण टिकेट ने बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन बट आई एम फॉर वर्किंग फॉर माय नेशन anda pani bagai fiaba oro nokha je kubui samung kaine kai chin borok groupism khibir horu groupism bonton kai saya muti klaimia amok klaimia ang nokha ni gobi gota warti sati maso khumulum topru ani bumungai ang khari pheka abo sab makarka ani yagori ma mone toksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok enele tirok borok ai bikhata sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayno khaine ke juda anaka hopreng kerna o ramen atame name jom tane himan a jaga se ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi re jago horijan debon mana asaimani juda angso asaimani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev pujoi anga sayu engkai bui baksana no Kristen apana botala tab Shiv ni koksaka ang joton dharma theory ba sada sakhna wano jara phayako dharma theory ba baksa jala sen Kristen ka borok ham thaka jarang ba kanon Kristen bol totho bisingsi pariborton no sung sattome joyote যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গই সুরিটং যেসব তংনি গাইতংনি আবাই নং কিছু মানা গাপ্রে তিনি ইংরেজ সাতাং ইয়াকার মাকালাংকা bong tan tew ingres tai te 50 bor sason khai mangku bo Kristen mangle kento borok যখন satto kubui be যখন sajaka nore yakar sidi atta kubui be srisi korta ta যখন sarjaka amko sunna pore we have to live tino linguistic kok samane okong tamung bok sagna mo borok nano ang so ngi samu biya susto sagyana maso an takuro sini daramani khai rajani hoite kusum sini basana pogoi thangka je boss পৃথিবীর কোন রাজা মাতৃবাসনা পখানি যদি কেবল ম জায়গার কয় তখন আ প্রমাণ খারি কয় আং ত্রিপুরাহা 36 ঘন্টার বিসিং আনি বসাবতি বিগত তলাঙ্গৈ আনি নহু ইয়াকার গাং খাথানাই তংলাঙ্গি আংসো ত্রিপুরা তা নাংকাই বুরলেন ফাতাংছনা নাংকাই ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তং হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 500 জন রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট দङ চিকন থাঙै নাদি বংনি মাতৃভাষা পগৈ থাকা নি যদিন কোন রাজানি বংশধর ফুংবাং হাকাই হরিজন দেবন টুডে within the 34 hours angani busa bihik langang Tripura yakathano kento sini deraman sa tabuk simia dosra denang belaine blame khai ek somoy ang abem very sorry manu dosra de bopuro ban baja nugoi tongmani sms ban thena thamase bosul laka kosogoi thangsibo abun example api ta ko boni je odo phanong konang bosa thamale bose ulta ar kosogoi thangsibo api singo abuni bagai sing tabubo किसे मिसे तो मकल पखान लायो महाराज प्रजुदांग पुलिस सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामासक सीरियस संगे तामासक कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरंग बिसिंग अब काइसां कलाय फेखाने मुसुक्ता आं साधन टिप्रा संगे बरक जदिउनो बीजेपी रंथने रांग रक किसपा नामा करें का बम दुर्बलता करें का तामगै तिनी सारा त्रिपुरा हरसंगै मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंगै तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हाँ नीनी ले हाचे नाई सिजक सिवो
Bangladesh ba dui tukran থাকে ba espar nini le Bangladesh bibok tangmale samrajyabad bisani sulta ba bohai tofa tongkhasang bohai sikito tongkha tabo bohai buddhijibi tonglaika bason kurung lai satre angka fiati pramoto laso ang dili thangpur ko khana ka chini ha chini rule laika motamoni abo mane ortho tamon kale sokane kaskan tamoni SMS la ulta sing sabka ang sakawle produk kisu no nangya sing sakangka bo bol produk kisu dofana phio manang aban buku ga mangsu produk kisu bo rajani bongso bo dofana phio manu phia ba bo maya tani maya ang soka nang manu maba kolkata ni nok phale sa bo maya kolkata bo ni sai sampoti thangnai dik 1000 koti ni sampoti tongu Tripura bo ase krei Shillong bo ase krei thangai nai nai ma 49 নম্বর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড থাঙাই নাই দিয়া বাক্সা বুড়ি রক আসে কাতাম বুমা বদল রক উফ মহারাজা জায়গা ফালসিবে কাকা ফেলে নং বতিপ্রা মথা ফায়াসিনে আং থাংরা 17 তলা বিল্ডিং তাঙ্গৈ প্রমোটর বাই ঝারা 22 লক্ষ 22 কোটি ফাইন খাইজা মারক আছে দৈনিক সমর কামা পন নুগিয়াংকাই Norok buma bodol lok bom muya phai lai ekon rokom bosai bai maisai madrong kho norok thangai boihai thangai Mijoro nagaro hai thangai Jakarta oya come from Mizoram ni thai dilero wa tong mai thang dakai ora singena sak baisak masa musuk kobol ngakai beti pramotan biri sagankai relai side buri chara dekana khlai borom kono sangsare bothana sane noksun ngai amsik simi se chini buri chik ko buri bodol ang abo hai banang na haime bakar discuss semia not omo khaiman kaham no ken to bojaga thane Norong ostro sosno bumerang Australian kaisa tribal ng ostro abno si bumerang oto sa jaman chim borok maya kaisa khukri hai ko koi tongu abo kokle rokang kai anange hai bong sare phaipiru a bumerang ostro abo mangsung tilai tongko silai tiba enerti khlai protang sabka atiziyet CPM ni ran bosta tlang silai pe koklai ernileti koi tong khata yang bo kai ba sibung mang ni phante aban khoroksa bra na sengkat Bangladesh tamde ana khoroksa tabuk jala sob jaga boro engineer mama nisur tamo tabu NLT adite norom thaka mo 2008 ni kok ningle bo bhai din komen ang saka anga gi sare fru hugo thangfru sida chibu kang sammang ni tila saka phalai mang sida walai mang anga din nai ka tain din to tongo tain din bolai mang seseme so 3 din pore kai dungro klai thangka belata salai uloka seseme so mang ni no thuijaksi Musung kutumja ang nai mane o tisi keringe batigata the solai mesi solai ga abo hen kata ene te te ka ba o ni mota mama ko adinta ya kisu kang soma bijnang ble mang kubinu gi famous ble ni ta nga jaga jugo phungri mania o loka chibu kong som manang mi sogi ai thang sing malia go tam ngo kong ma saka ma sak bai sak ko lai bla pro wan jeke kok jakai chakri mangkha nin ti prasa ke bolong boran te sulta bihi bisa pojon sakri genang poto suspend busukasung mane anti Indian anti social anti engko mangsik jung ma tong laisu ani kok mekai sing hisim la yang ke ba ang tauk sanai matam ba linguistic engko kakai jara linguistic expert dok joto tui lai asolai tini opposition leader chini Braum ganang Onimes not nahar lai joto MLA nahare Jitin Chaudhary babu nahare jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahare kaisat 2-3 chemda khaya koi bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buina kai chalu tong abo semana geneska tini bihar se duita board ni bano kai rajya sarkar khai rong kai seng Tripura khai board khaimia deba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka Tripura board tabo objective nule CBSE board hain bla engka jodina Tripura board aste ba okeju singi phekabla Bidya Jyoti homok jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni te santongo abo to CBSE board khaito engka ang tak sama kai bo jaga chin tabo golot kai buni language sapojo so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang supreme court of gas paji bebak laino thamsri boile basani bage se thilai basa sohit internet sigi khajau andirang na thanginari basa sohit ingko hanai Karimganj lai thangai Silchar thangnai je rail station bokok jak thimarok thangnai ba tagus kajak tongo 1952 ko boro basantei kolaipru Assamese bhasha jeng pore Bangla masma khainai sawi
mulai kolai thiat deba pro achina tam andolon kara khane kribe singkai jatono tamo tok tok sar tok leader bum khana bagai simi se phayu angmo sable जे बरक जो दौड़ गया वो मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगने ला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मुख थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेप्ले गुंडा कत कत सरक बा बा नै वाइसे न काइसा बया न माने सुनील शेट्टी आं नायला जरा जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इनका बो ब्रे सिदा काइसा गंगै boka hamni bagai nongka ma bona jakapan sakaram tata kelatan katai biruri pati pro gunda by gunda hengke bon thangsru no heblo isono rangrui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके भगवान जा खानी कुनु के बस कर भाई का नौ खतो फेका आपका न साहेब रहरो गाड़ी गाड़ी चाबी से आफर मनी नि वाचना मसुद लम्बरगिनी गाड़ी नि पास हंके साबो का साब थांमालाय के साका आं नो नांगौ नोंङा वाइतंदि अमक समक हंके बो स्वाभाविक बिना आबनो सक्सेस होना बागै खलायका आं ताव अकंतां सातो मेडिया बिसिंगो सोंबाय सोंसिम वालाय मानु सोंबाय सोंसिम हाया सालाय मानु ओ बखा साइना बाइक बना कासरना आं सागा हरदन दे बरमान न टिकेट रिवै मन्त्री एमएलए सानार कोनतिरं तावां सुजा बायदि आं आबनम थाने ख्रमजाव आं सुदु काइसा सिमेसा कोनो समय पार्लियामेन्ट सिनि आइन दंमाबा যদি না আও মনে কাইসা পার্লামেন্ট আবলাং কাইসা সব আমি সয়ো পার্লামেন্ট বাং 6 মাস বাগে বারে কোন একটা পার্লামেন্ট শেষ জানো আং জ কক সামা পরে দি সাইমালি আংকাই আং ফেকেন আতাসে রিজিয়ন নি নাইনো নরক বসা থাপি ওপনের বেজা খাই এবং চিনি পার্লামেন্ট দুইটা পর্যন্ত গ্রাউন্ড কক্রই গ্রাউন্ড রিপোর্ট হামজা গ্রাউন্ড ক খাইজা ক্রই বছর বছর থাকা 76 বছর 52 হইতে বছর থাকা তাবো 52 হইতে বছর 22 বছর থাকা 70 72 73 ইলেকশন মানি তাবো গো নারি দুইটা কেন্দ্র বুঝে থংতে খাছে না पूर्व त्रिपुरा बो 69% बंगनि बरनो पश्चिम त्रिपुरा बंग बरनो आरो डेलिमिटेशन 2003 थापायका आसामया आं सायका काकायनसि थिलांका सामाचरण बाबू थिलांका दा रविन्द्र थिलांका आं तेको एकजना साकासो मुतुक्रै नरल लिडार बा एडीसी एरिया बिसिंग तनाय रक बरक खाय ताबु एसटी कोटानि पार्लियामेंट्री खाय आंचलिक पार्टीनो मानखुंब्ले आं रि फायका ताबु पान्थन फाइल दङो सिलुर को थांगे 23 तारिख अगस्त 2022 निर्वाचन सदन थांगे सिल साबर तुइ वासरि का फायके फायदि मा आं थानसिम माले ताबु रां कुइसन प्रॉब्लेम बाय थां फायगा आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबु नंगर परि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल इन्स क्लाइथन तो तंगर तंगस्त का उलो तैसक सावनां आरो आं ताम साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंट मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन खाइजाक्तुन गसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया शुड बी delimited as ST constituency of parliamentary vote parliamentary election seat hengkai general lega general ka ko gitu pasari hengkai tahu tipra matra MP to mahumla ana ta khadi do nang jugo ta tangro hodi febara thangai sime thanglai pheka ka bodro sing pheka ni o dosro de koto bosor MP ka sini produt jini bufa koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha त्रिपुरा रिफ्यूजी फाइमंती का प्रॉब्लम ने कैसे सनाई करे कुबुने के सनाई करे बाजवानी yang boni kok tho tabu समझि बाय जमे गुजराती जते न कोनो MP तो फाकाय चिनि सुंनाय तन बिबुदि बुबुक सिनिजाक बाय हंका ताबो नों आंदोलन खायता बा इंडियन बिरोनि कक सनाया सोनि कक तरना चिनि बासाते बसं अमाहाय मतिते बा ममति हाय मतिते बसं थंजाका सुना तांगि थंका Kami tinggal nangka, neng so angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician, neng Amit Shah ba ang awan sabsai saw, ano sabasa, kharasa boy thanai saw. Baratera saw to jana, tabu je mothani bisingo saw to habai ka, baksa BJP thangka patal kai. Apro 29 Oktober 2019 da 2019 ngono. Apro Asam ba bana arai gonta Amit Shah sapon. आइन संविधान नरने कोनो जगह जदिन गलौनि तखाना प्रूफ खारि रेंका आं नर नबाय दङ सराबो आना फ्रु जदिन तरिखा आं वाइसन डकुमेन्ट ता फेरखमो बारनि संविधान बदिन कार्यकन खाना मसुक लिया काय खासदि हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूर नहीं है हम बांग्ला बंगाली को जरूर थाइजन ता
साइरिस तो नक त्रिपुरा से नांगलिया जमीन का जरूरत, जंगल का जरूरत, जल का जरूरत, हाँ रिसोर्स का जरूरत, लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस तक सराय सराय कौक बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय सराय मा साना नंगो काजन मुसुं काजन सासरी आरो कासके बुफा बना वालाई हुसी सरकार सरचिन चवाग नङै नग फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजन मुसुं अक्सन चरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरनो मचिने हा भारत बाय हा मानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि refugee cannot entitled भाई के बरो entitled के हाउ रूल बरो रो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाकि का अमेंडमेंट पतंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 पुला सेकां टेरिटरी आबन पुलिस नागरिक नागरिक पुलिस ओडी का को फंडामेंटल राइट्स आ पुलिस रूल सिस्टम बाइक पिन सिस्टम पुलिस पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खाइना मसो सेमान at least part 1 part 2 part 3 part 4 jotin sin त्रिपुरा सरनो आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एदो सिदा राजा फाइकाबाद साबि मानु राजा व सयसय मानतागु मान केंतु बिनि कलकाता न फेलेका मायांसि बबुफुल चिनरम एमपी तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका ब 13 বছর नानि बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुरलता मान थाका आफुन चिम गाइब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाब सन्दी माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश को नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रो यानो खिनि आबान को गा अब बिन छाना को सगरि बो बो हतैबो ना जे तुबु मै बमा खै तकम को सैतम सरी नंग जदि साका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय परम का बा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिसा फाइतो नांग बाय के बजदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाय फैरि फाइ एन सिजोगा सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं त्रिपुरालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय न ताका तन तां थांदां थाका ताका तामंगनि निया कासेको इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नंगा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना पड़े का नंगा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जेकुन जगांगले मीडिया बा ब फाइताम खैना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खै आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काथुन तैब सादो फाइतुन दाबो पत्नी खानाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिगनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय तांगै त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायाव थांगाय तामनि बागै जोंर खाबु तनाय बा आं बा प्रकाचिनि हासिनि रुल थाका गबा आं तह तक सारिनो जे गारि घुंसा घुंसा मा सनामि हाय तो खाबु साइते मा काते तांगरो सागैसे वाल नक सलाय तंग तांगा और ताबो अम समय सिरि फुंसा बक्सा काते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस्ट नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खान बि स्ट्रेंग नका सेमा ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताय 6 मास गारि तो बसा लगनार 2 किलोमीटर फस सावनार गारि ता निंगले सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासुक मा बाय लग से ए टेक्स पार्टी खालाय नांसो ना म खालाय बक्सा खाबलो तम तबो तामा बबते आंले सराय सरांसौ ताय सेप्टेम्बर अक्टोबर गला ना सिगनाय एबं प्रदुत न नेता नेता थां मानि उमान यांगिया आना पार्टी दो केंतु आं सागा बजार सेपा साइतुन आन्ना सिदो कन्टे ब जस्टिस बेथाय काय अ दफायो ग्यां सारिका ताबो सेपरेट सांकाय मानाय सावो ताबो मानि मुरिसं पलिसि खेका ताम सदेमान बरक साकलाय केन रक सदेमान सेमिया बीजेपी 2024 इलेक्शन फाइफिकाय आलदा राज्य रिसनाय घोषणा कायरिका केंता अब ताम सैमान बिराट किरिमा सिंजा बसां फाइतों गरक 24 बीजेपी फालिया सेंट्रल आं 3 साइरु कारण ताने के जेबाबे बुनो करप्शन साइ बरक से करप्शन मास्टर उत्तर में पार्लियामेंट अलगा से में पार्लियामेंट रेमे से विभिन्न भाबे में तका साकाब्ला आं साकाबो संगो 24 परेखाय ताबो जे कत सें जेला हाब जागनो kan रक आं सुदुनि ना त्रिपुरा लिडार को सिं आं सलि तंगिया नेशनल लिडार आं थां फाइदिनि तो आं अनो कारण बबो कुबुय बबो एरेंग सुमुसिना नांनाय गताबो आं साना मेका ऑल लिंग्विस्टिक आंदोलन खायमाने परे तांनाय लिंग्विस्ट आं आंदोलन खायकेबला गिबो आं पवित्र मेबार कुमार जमाते एक्स मिनिस्टर आनि ब्रादार ताबो नरक सुमिनाय फुनबाय अ तनो सिं 47 दिन आं मा सब जाखा आं ताम बासन्दि आं साका जे माननीय श्रद्धेय सम्मानीय मुख्यमंत्री मानिक सागरा महाशय
যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাত করে দেয় উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে। কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে, সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেখেন না, ফুংসার রেকর্ডিং খাই ওয়াইসা ওয়ানসার তুমফাই বেনার ওয়ানসার সাংবাদিক তো তুমফাই রিও ওয়াইসা হরিদান দেবর ওয়াইসা ক্যামেরা সাক্ষী বাই কাপড় নগেন্দ্র জমাতীয় বতঙ্ক চিনিমক বতঙ্ক 2027 নাইনে এটা কুইদা ফুংসাই না आं সাকাতে কেসা কনকাই আপনি বাসা কমিশন খাইয়ে ঠিক কি তহনি নাকি আরো 70% উপর মানুষকে তাবুক চালু খাই চিন্তা তংমা অটো কোজা যত রাং স্মিথ ট্রাইবেল ট্রেন রাং কোটি কোটি সবাই আমতি বাসা কমিশন হমে কসন তুকতুবই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখতে মন্ত্রী এমএলএ চানা বইছি হরিদান দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বরকে টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রীশিকর পয়সা যদি ন কথাং তকাই ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি আসলে বন 10 গুণ আংসাল দন ওয়ান সানা পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দর দাম ব্রিকলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Sentral bini sesalan kun antani kagro buintani di mongtu ang sakatini otini omnya di tesaru kotani samaya na silakan botar kiri thoitanga na to santing nai ang kendro tirpa tonggoi buin phatan han baro phaisi mantri homo borong ko baise mato borong phas dabi khai mato borong phasi kono nai sanai tamgoi nang obai kai satma ain onek somoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nango ain onek somoy songna nango hinbe jalana porega hala yadaba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो তাং থলাই তাবো আং সানাই মাকে নরক মশানাই রসানাই নর তিয়াটো তং তাবুক বাসাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেস প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাচি 1 বছর 2 বছর ফেলবো आं सानायके मसि नों पुला सिगां ओ बासानो जरा इन्टारेस्टेड ससा खाय तनारो बरबाय आसु लायै नों टीएसए ब्लग जत जे सपस को जत संगठन रय आसु लायै जरा इन्टारेस्टेड नाका साखलाय दि मति तिरे जरा थिन बासाते मते मते से वान सलाय तंका नरे जत न मति मिटिं प्रोग्राम फाइदे नं व्यूज बस शेयर खाय पेदि गाबोनि परे गाय नों कायसा कमिशन फाइके नंबो नों से खायदे बासा कमिशन अप्रो निनि बासा कमिशन ओ पवित्र सका आपन तलांगै नंथां दिल्ली साइसिदि इकोन हारि संगमुति बंचित बैकलॉग सागरे मुति बंचित मुति जगाबो संगमुति बंचित मुति जगाबो संगमुति बंचित जागा जमिबो ना जाखा आबो नर ताबो खायना मुसुम ओंसलिया सनो नांगले जाओ जमीन जंगल का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai serai dili pajantar monto saito ne tam kiri tamai ba asu kiri khai nglalia sar njagi sal de jakai no chini borong marang mebor kumar jamate bo basar boso mantri saka table mantri satmani phegena bole mln sat takai tangoi baksang yakung himjar nai nangse nai pg sto tonghara maha samang nai se te 5 bosor mln ka pg ugri kha angoi baksang jang nai ha o wansa কবি রবীন্দ্রনাথ সমায় যে বরণ উকলক রহকায় নং উকলক সতন্দনাই সেদবা আবহাই নং খাতাক দুলা মন্দির কবিতা जों ताबुक सागबाय साग समालोचना खालामनो बन्द सिगना नांगौ आं बतिनि सिगाङाव आं ताबुक केबन समालोचना परजने ताबुक पार्टी कथा खाना बाय केबन कारे से 6 मास समिमान त्रिपुरा मथन ददिन सागा ता त्रिपुरा मथन लैंग्वेज जो फाइसिं आन्दोलन खाना का कान्तो ताबुक मेचुरि आं सागा आबनो प्रिमेसियो मुयाखौ तामुङै काइनि डकुमेन्ट जत फाइ नों अमनतयै जत किसु ब जागा बुतै तं नों आबनो थारा नाहाय ब्ले हा ताबुक बो बासाबो को मानिक सा तो रेवा साबलबो त्रिपुरा तो पुनो माइको जिगना करि साबलबो रइन तंले हा का सिबे तो आने अंदर करि सराय सराय को का सिबे सावा तन नों अर तां खलायबा नों सिदिता आं आबो सौर आबन सावसौ सिबिएस नि का केन्द्र नि ह्यूमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट नि मिनिस्टार साबा बबस नों सुनांगौ बुझगा ठीक चैलेंज खतम बाय बसिबले जे त्रिपुरानि और त्रिपुरा भोटो गोबां इंटरेस्टिंग लिया बिदा जुटिस प्लेटन का ताबुक त्रिपुरा सन प्रॉब्लम सिनि लैंग्वेज मुति मुति पवित्र सरकार बे कॉपी रहरि वासा मुसतानि मुसे खायै अन्ते कान थबा आबो बखलाय जे सीपीएम आमार फाइजलिया ताबुक
बीजेपी डबल इंजन सरकार का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए, हम आपका साथ है। जब तक हवा रहेगा, जब तक दुनिया रहेगा, तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा। लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए। सर बोले हाय नो एमपी नाम पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी बे तंग एमपी रो बाहाय थुटुक मानसा बले बाजु बंजे 5 बा सालांका 25 बोसोर एमपी खालांका अक थाइसे बो सालांका सेमिया तामो सेमिया नि याफां यारं ग्रै तो बुफांग काइतम जाबाय साब तो बसेर का ग्रि खाबले हेंके आ तो बुफां खाइयाने बगैना आं साका एडिसि एरेन पाक फना अबो ना ताबो संगा खतां खाइमिया बुइसाना गोबां मास बखातांगा न गसिमि यूट्यूब खा साइटं आं बियान बि खाजिने सादे इंगा ताबो सीपीएम अंखर का सिपमा आयं थांमोना बीजेपी थांमोना बो थिक इंका आरो थांगले अकक से सेमाली आंबो ताबो सिनि बुखु पाताल कइना बा ततरा दुइगारा देखि जाक्सि बतां कक सेमानाय बा टीआरपी सिनि चेयरमैन जाखा तं जाखाबो ताम सेमा गागे हाय आगे बांग्लादेश गो बेक ताका हिन्ना मानसि मालिया आरो दिगरा दिसिका आंबो दिगरा जाखा थांमान ता तिनि सीपीएम थांगा आंबो नाता हिन तंगनता लेटे पेटांगै हो सकता है जे सकता है या खब संग फसाने पारा दिगे ताव अनिमेश ब्रादा फसामान जागाव तिप्रा मथाय फसां सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आं मानसु को बिकक अब कोनो समय आं ता बरो ओचिनिं कर खनाब्ला बतास को कथा साने आं ता अब लुप नि बगि समय आबले मानो थांगा का जखाना सिनि ताबुक बीजेपी ने कयक जन बुं सालिया मिने सिने सका आनो आनो नगो कयक बार फायका साकाब्ले नों जेकुनो जागा नों टिकेट नाय हा सब्सिडी इलेक्शन सिगां आंहा फैयोब्ले बक्सा गासो बीजेपी रां रिजाखना आं साका आनो 10 कोटी रां रेखा आं 3% फेवरु सरा को आं बाका नसा आनो 10 कोटी रेखा आं आनि थेन डकुमेन्ट दंगो राष्ट्रपति रिजाक तंगले सिल सावरु तंगले आं सुप्रीम कोर्ट फाइल खेनाय आनि के मुसुक से बारनि संविधान बदिन चेकजाक बारनि संविधान 1950 के तांगे खातो जरा अब बर फाइ रिफ्यूजी हानि माले अब से राइट आई वांट टू क्लैरिफिकेशन फॉर इंडियन गवर्नमेंट प्लस आंको आं अब इंडियन गवर्नमेंट बर एक्सपेक्ट अब हाई कोर्ट नों साजरी हाई कोर्ट नों सागन का राष्ट्र संगठन साना रही जीने के लिए हमारी भी हक है, हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा बक्सा ने केनांग था बड़ा कासे तना आं कासन तामु सुंगन रब आं फुनु kwa jaka kasi imang bastop एकदम पूरा सिंह हा करय साना कसरब एकदम सारिदि के साइन kwa बाइक काला नायखन खलाव इमांग आं सिंहंग मातस बन सिंहंग मातसु आंगा बाइक फुनु जका फेबा सेसेमेस लास्ट अंका कन्ट्रैक्टर पावर फाइटा तामनि जने का सरगनि पावर फाइसा अपरानि कक सेथां आपरु यखां रगय का केन्तु मारग मालिया इंका ताबं ताग सेगां सारि कानो यखाक्टुन बथाटुन आं तिनो तिप्रास ब्रह हेसका ओ तिप्रासनि राजनीति अधिकार जदिन विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे तमुंग नंग थांखांखाय अम लैंग्वेज ति बन पलायन नांलिया म ताव आन्दोलन खैका तिप्रास थिनाय आं बगां साका कायसा ताव जों बिचार सिनासिदि बिचार नायो जों भारत बहामानि बा फातानेर बरर फाइसन सुसन का रुल खाना बगायदा जों अर सुक्ति सेतं मारजार एग्रीमेंट चैलेंज आं साबले प्रदूत जी निनी ग्रैंडमदर एग्रीमेंट खाजिन तो कॉपी हो सकला रसनाबादी फायो सकला सफाकाने ब्रिटिश इंडिया नि गकान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजक तंगो आर्टिकल 567 सजक तंगो परिसन ता 3% बिसारसो गिलतंगला साला ब्रै सातन मुति फना सामानि बिनो तातालनो आरो श्रेयसगो 1935 नागरिकता कार्ड गोनां अरिजिनल कथां गोनां के सिमे से बर इंडिया फाइ बानाय बो बारमान फाका आगबानसे फां बो फाइकान स्काय इंडियाब्ले ब्रिटिश इंडिया समय रेसिडेंट सर्टिफिकेट देतो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आबन कागज ने सब अब कसरासर परि नर अब लाइन टेक्स परि खानो सराय से तो और पास आर्टिकल तम से अब चीन बर आं ता बुबाग्रा निजाति तो बाइस फाइतंगो कसम कक उथगथंगो प्रदूत जिनां साकाबले पुइले सेकांता भाया समा तिप्रा मथन लीगल अवेयरनेस खान तमनि आइन ते अधिकारी वाचन लीव दैट्स नंबर चिना हा भाया नाखा सब व्हाट इज द प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम ऑफ एंड रीजन तानि बगा हा बाखबा रानो बाराबे तिप्रा हा मानि परे तिप्राव तुम मा रिफ्यूजी फाया मा सापा काय जों तिनि हा जों तिनि गो सासन फाय जों बायथां तमाखौ अब को बुया को एरें आं जनगण ति सोंतंगो फेयाबा इंका ताबु तिनि जे लैंग्वेज न तै जे प्रॉब्लम मु तमानि राइट तै खाइन तै जे रोमान स्क्रिप्ट जे सानै तंगाय मानि आबुनो ताबु रिस्टोर खायना नके आइनि बिसिंति पानथों हायकेबा आन्दोलननि बिसिंति पानथों बबाय खायके चिनि मान खायनो मानि मा yes language
চিনি জরা সকাই সক গাংসো অমন কারেক্ট টাইম বাসনে আন্দোলন হতে স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলাদেশ সালেমান Rahul Gandhi citing the ba. Angalia ni abi gulia bi khana se to khagala khalunga. Like naam keh ke jaunga bosab la kaise ko. Modi ji galia ni bagai gosam Priyanka kai kok saka bobo. Nengkhe ekanoi poita galia ka lekhai to ni kha. Sini poribana khanro jebebe galia khlai ka jodi na sui to ni kha kai. Kitab por boy esa sagala khun saka. Thinga to bina kok ang makhna boy. গণতন্ত্র খাইকা বা তাঙ্গি বন নং প্রধানমন্ত্রীকে বুখ নং কুতু জানাই সিনি প্রদু জীব বন মা কুতু জানাই তা নং যে বখর পড়ছ মা কুতুলে হ্যাঁ ইঞ্জিন নং মেলা ইঞ্জিন সে বাগরুম তংলা গুঙ্গু পুংলে নি সাকার গুঙ্গু তংবা সাকা ভাই প্রসেস অপারেট থামলে গাড়ি ইঞ্জিন সে গবলা নং ইঞ্জিন তাবু অতি প্রমোথানি অতি প্রাসন নং ইঞ্জিন সাকা নং মা পুংনাই তা কে নং তাবু যে সব তো কে নং তাবু রেক্টিফাই খাইজি আসুকাই নং আসিমি সাব সাকা Sao seleng zaka, angli seleng zagya. Hajar bar koma makhleng sun. Koma kaimali angkai no dopa koma ka. Bono tahu sun serai masing nai. Nengkini na abo haiketa interlocutor na nai. Interlocutor mana tam guarantee tong seri. No guarantee, no chance. 1997 NSCN IM ceasefire kami tak dia that days. Tahu sun zara kuno ekta bongni. Greta Nagalin mada manka. Interlocutor kabong no busur kase 5,000 koটি rang 5,000 koটি. Kalabo bosta rang balakya. 5,000 koটি no borok bosta sinti prasana ka 1300 koটি election raga renai ni sitaraman o ngoni sakai kota pa kya boni phalian chita khari dilerang. Dir khaba 13 taka tor ka edisino. Edisi ujara ang thaka kise misa basala ijaka masana nyabut ang takon edisi rang sala yun sama bang sa nangai ble sathun an borok sakai spegera ka agile sing cerai furla sida nini joto khairati torete joto wandi mang officer wandi masa nini dumgur bana ho joto wandi mang sai sibai bong officer agoto dalang kota sa kotor nang abur poi disi ta ani borok kise misa ka sagara situn fiaba nang asau nina bunin dalal bigta khaji nin dofa kemana itu kata tening sah samna na juga 27 ni sekang movement makhainai sengkuno naya 1941 জনসংখ্যা 5 লক্ষ 13,000 ডজনা বড় তঙ্গ আফরো जों 62.6% তঙ্গ গাসং বিধানসভা সিট কাই 60 টাও जों 36 টালে থ্রুকসা তংমানি 24% গা থ্রুকসা সতটা তংমানি থ্রুকসা থাংপাই খাংকাই जों आरो बफायका जों सिमाना क्लाइले तामन बगे निंक्रि करो फाइना बर हानि मालिक तो फाइना बोलता किसने कानून को बो कानून तो बो ताफस बयदयाखौ एबे 2019 सिने अमेंडमेंट एक मानि तक त्रिपुरा भाई के कार्यक्रम फैंसारि चैलेंज खाइमाना सुप्रीम कोर्ट थांगै पन्त आन्दोलन खाइमाना अ बरर जदि न अम कार्य करिङा सिनि बर नागरिक हाल रुखते अमनि जवाब दि इंडिया सरकार राष्ट्र संघ थानि आं हरिजन देवनो साइ किपिरिबा लामा तान तो नबेका जतन आं तिने रां थकान बोसापति आंतलाङै न्यूयर्क सास्तं हुमु माइग्रेशन आउ सांगरो कक साइते हुआरबो आं बारनि ब्रि सागलाक फ्लैग सिटी जना सब समय ना फ्लैग मंगसा हुं तंनाय फेबा आनि भारतनि उसु संविधान काहाम ए जे संविधान आसे काहाम तांगा आनि बगे हाया आं आबन सांनायो राष्ट्र संघ सासो आं तितनाय इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई नहीं है इतना बढ़िया इतना सच्चा इतना अच्छा संविधान दुनिया में कोई भी नहीं मिलेगा अनंत वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन तो किंतु परत अमाय कहाम सुग एक्सप्लेनेट गुड एक्सप्लेनेट गसंगले अरसमी रंगाय जाखांकाय द ठीक आसे ताबुक राजन किरी का तखलाय बाय आनो हरिजन देवरन लिरहर बनang एसान हे आनि नंगर गणतंत्र दतं नाताव तं नन आसु तंसि सानमान कासु तंसि आं साके ब कोलकाता नि जत न हुक फैलासाक जब तक कोलकाता का घर जमीन नहीं बेचेगा तब तक प्रदूत जी हमारा तिपरासा के लिए 100% डील दे के फाइट नहीं कर सकेगा आज हम पूरा घोषणा कर दिया ऐलान कर दिया तांगे का जखान दन सेकाने मन थांगे नाइदि तहतक बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता हार्ट ऑफ द सिटी
bong ni tamar tongo oro agot lu tam pukur tam tor mokol baca thang nai jai mota tong kai nita plane ticket am ti ta tal kano thang phanyang ri nai no ko boing ke ban ngan thang phani di tam ka an no nai na ta ang ko tlang phun ko bino sikada Rabindra Sadan thangse ke metro train ka risa ka di 20 টাকা gana tom tom thalai uno side number Baliganj circular road cantonment road bono abono thangse kana Tripura house grill wasa singho gnang gate kotoma malai sinai asik jaga kotor aro thaju bagan to oru bagan to lisu bagan to joton tong ta pora a jaga no pora bor toma kai dutala ta ko se neta nanya ba neta tam thanai 59 Tripura house 59 Baliganj circular Kolkata West Bengal ta box photo phai pheta bong bong neto dajak abo se baksa ba sini buri bumarok kaka ko ngai jau ha sini boba gara falsi beka krika ses thangai di borok tini 100 sawo saiko talapata 300 koti nakha ora sawo 120 koti euro sawo 20 koti naya hangke borok stange borok abon ti challenge khaya ba kisa pa nama kriketa movement khare gyano tabuk tama ang kramani khoroksa bong bising sawo movement khayna ma hasa ko ripur sare kapon sini rangke phile dihin sadakku abu busu ku buja sanata nangkai bobong kang sari ma chot kor kana bokasa sable o phona ka tama 300 kodi no so nang la paisa ma ang sibising tong la sable ang saiman ja bang so angka chaka tala patra ta man kaisa bones kana ka si karena anggo bo bisingo mathangya ma malaya ba bor malay tong saimia ka samo thang pro kroksa lawyer saik narika nang Tripura phainiro bora pro kombes rang malang kani BJP ni abo समर्थन खजक आसामीस खरक सका गाबा बुसु तक बयाबना वां फकास है नया तन के सियार रंग तम थाइतना दासय सागवा सकता ता छलाय वाले नया ओ फना मुति सो आर के सक्सन बैकग्राउंड का हम चरित्र का हमने तना तिना मेरे अंग बसाना नर ति सबो नर आसिक बैकग्राउंड का हम चरित्र का हम तम का हम का नर फिलंग खरि दफन फिक्सि हरिजन देवर मत फेक हरिजन देवर मत टाटाल हरिजन सयटाल आंगर मेडिया पर्यंत फुनुगै रखा सावरिका रंजित देवरमा जखन फेक सापुर गोनां WhatsApp रि रखा वाइसबाय न आटिए खलाइदिनै आनि कागज डकुमेन्ट आंनो सापुर मुरु फ्रुम तक्सन नांनाय नोंगानो फेक बाबो बेट आं तिप्रासले फेक येबले आं साइतमान ल का अमबो ब जगा दारा आंनो इसा मत सो आं नगै खरच बरागि DSTD साइतंखा 3 नम्बर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर तै इंकोंलिया ताबुक सं सेप्रेसन नांगुनि रि दखबो 3 नम्बर आर्टिकल मुताबिक तिप्रासर अगो तै इंकोंलिया Hamalia awang bagai sentau seprestan nangun satu bin awang mangkap bin mutam basen play kadin 3 nomor artikel mutabek yang ke DSTD yang ditong kabin basen angkana wimang kata lokai salsa malai pran kasar angkono ka nina basen tamo 3 nomor artikel mutabek abo tiprasar te Hamalia sama tamko jin bora aja katongku 9 pass rock deputy director rong baikha IAS rong baikha 10 metric fellow ka ba sabni darain kabo u Ambedkar siglang baga abanang sa mo songbitan ang yakar ma ei kaje Ambedkar mo songbitan kri horidan devan ma tinang bo kok saja nang lakhmu sakri ma kumo sen barni songbitan kaham kento songbitan misis kai chana thoket plan thaka tini dosra de lama krokang sai ka ai wari ang bor sajana ko gya bo jodi apro saka bini fighter no bini fighter commander Mohan Chaudhary Kolkata fane wanter bos se bongni commander nora bos saja bongni captain se Mohan Chaudhary mane ko supreme commander silai tini hari hingga pati prasar motamoti golaga tini hotta bai ya kumare modu tini jokhon kotona khaple apro hoise ngaka wansa Mohan Chaudhary kirija gita dro 1292 buto busari dasan lamus lang reply rakang kai Tripura kai yang boro phai map plangai Tripura tago 10 lakh rupiah mungsang ini asamis 5 lakh motor refugee 1957 ka putali sudah sebagai sah. Sunta asa saya ku nor bahasa aku. Mo itias porikhawa. Kawan ini bagian ang dukho nanggo. Tabu mo linguistik ang mo linguistik tabu. Dokas city mang kaja mang kabat nangkai pesango siamane kai kaham kai ground preparation phai ang ta shodar maru. Korati age cerai purang bufang ramanu mata ko. Bufang kodo koto rakai pura pulis ka bufang raja bla phai bla. Agana-gani biang busu tadi klane wa tongmani sida bufang chiko toma tam phai bor abo bothari hor sokhi ko hor somam pore se biang tam klane abo rojong tojong no wa chira
tane ya kau berkau kelai tampai peme kelai se ang porse bufang kotor dah payu ang kom tam sakang kai tabu tini nunggu si tima kane ho mian ma bisram ngono kai MLS house sing betul kan ang fei subut MLS ho bawa ang fei no bana nasle ko tuma hanjo to bana nasle galang bon nasle aba engkai angkai mana apa hai phat ya woi omoni tamui karon je suno x sidul dalia omo hasini sole songka kom o 22 bisingo sinha kom population no agi language security ja pro tong ang khakai tos tong nai tutungan namaita engka apru suma sanai bele engka nang jodi nang lekha suno je kunu bank national lang ko suno english bai no ngomar nai am tipka maton ganai bele nang taburi akheba engka tripura wo songo pon samano tripura wo duita bangla but khaines khaimar mos thaka saka oros duita put ka bangla kha pochimbango kaisa bangla but oro bangla but ha India wo kaisa bahasa si dikhaje ekta but kais pajak engka ta tripura but ka bangla but no but engka ang abrono sucara khai abro songkorso thana ya pheba kubi kok masala sinai sing kubi sali angka sing kamane abla bakhana thik tona langai abse se sining ka sing te prasap thansok mane moben khaina bai tiar ma tongnai ha sing ta hina kama sanai omai ke tongkai dada sagnang ya basi okti ya sing pai sinai no pai sinai ya sing phiaba sing jotino thangai tonong sing ka hawo sing thansang nai sejamane ang tini si stop saka tini si stop phiaba baksaka na sawo mo lama phung to mano sejau no aros bol ang sejama ya ang saka je buto 20 man thamono motha taklai ja 46 ta 42 ta basamawo 35 ta 1 man 5 ta kun din ainsna maiya maman kumun ha produjiano sable hoidon nangka burang ka angka burakfu o tapo soroka sikala o lokinak soroka sikla o buri sikla to bobo buto bosari tambeka abone bagai khajan taku bukuro hamja ka soike hamja tun hamja ka chadru hoidon nang hai an tipro nagori musanya sari daba ekan nang rang pusir ani je property tong assessment klai andras rang burulena phathangi ব্যবসা খাইসা tong no jinaka hok asing lekhan kanada phathang no migration nai phano plan bara phari rosri to phano ang tamu onisto klai da phanthane anga sek ngotongba angki tongthok tongu ang montri mla sana boi tongthok tongu sung agi thabolong sai phaine nukungni busa amon na mudi samahya sab boje sab real phalo mone asa approach real station singyaku mamja bai khela tau bo ang horizon te pon thabolong sai pha urma samana jodi oni mes pano bufano sangiton kakano mota talnai thabolong sai se single porima phaijau thabolong ang lasi sayable this is true fact tabu doctor engineer khai baksa na pa thabolong sanai bos tabu khai bok kalang yes tini musimatura Abraham Lincoln soro juta sunarok tini American president bungthamong to kopal dong ang tini president abo samaya kokha ang bo kaisa dorson kha an dofan dorson mane o rap ni bangla dorson ja mane reveal kha reveal ba vision reveal ka dofan kaisa prediction o dofan lama tamang का सोशल जस्टिस माने मतलब भारत जो का पहले जो आदमी था उसी आदमी का राजनीतिक अधिकार जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए मतलब 60 सीट में हमारा 37 सीट मिनिमम और जो मुसलमान रायती जमीन बरगादर चला गया था उसको भी हमने मिलना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं इसलिए हम छूट रहेगा तो हमारा कम से कम फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल राइट्स साइड में 37 तो होना चाहिए अमन तो डिबेट में खेने से वानी में ताक किरी नर किरी टंकाई थोई टंसरी किरिया बरक टंक बांग गेन ताक फाना थोइतुनि हर बाखन मान तो कबांग मातंग केन तो साबन बगे बर कलाई मातंग खा तिनि साइदमा 20-25 हजार ताक फाना बलंग थांगै दफानि बगे सिलाइ स्रिं फाइजा कबांग मा ताक फाना थिया गुतंखौ मसे माने तंखौ बरक ब लेंगिनो तंगौ बुइहे बासन नरंगिया बखा सिमिनो आगे मुफुक बाय नंगोनि कारन कातमा हाय खुलंनि कारन कातमा खाखला बुलाय तंनाय को बरक ब गाव खाखला बुनाय रक ब जरा जरा नने सारो सार नों थैदिनो जों तंग साइ फाइनि फाइ तंग बिसिं बिसिं आं सा थैनानि बगे खाइला कुनि सका मना केलेने बामफ्रनि का सिपियानो कासा स्लोगान तगो लड़ाई 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 चाइ लड़ाई करे बास्ते चाइ ए लड़ाई लड़बेके तुमी आमी आबार के आरस सिंग माथानाय नोंलो फोन थैसिनाय फोन यांगलो थैसिमाया दफाना गुलि सासना yang kok kasaito yang samung kabla
o bumerang sugui jok ka Australia tribal ni ga Australia ka ba haibe cinta phayo gya abang khazan ta ku bukrok angle ani ব্যক্তিগত opinion kai ang tabu mothani leaders na koi jau amon tui taba asuk o salkutung jarawo andron tandron ta khlai graksri nangkhai masing kasang phano komai thebule nang ang thik tong hakai bihik busai thik tong hakai koloma jara janjana bisna thupana kebo kamagalak thing jara khai kai bihing ni bihik busani busa krajuni kra kerani kera jagao ma tongnai abo sukai tong hasi sung kathalai manai abo ni bisingo jadina saka abo ani bumung sida nangai tabu ang sekang ang nuguin tonglo tripura language tiene sorsa khalai tongai jau phia ba porno kai somotong khani kas kri ano bui baka so nang siako social justice movement khane samani ক্ষমতা kre ke mungsai maya nang ক্ষমতা phaikale ko YPF tibo CPM puro bo tin ti prasa mantri sable mantri ba khor bui man tongle ke tamga samai ke successful maya ba aborong khok ta wanson na ya kase ko bui o wandi be thoke jana okring oi thoke jana ang wandi national wandi ti prasa ang sama kokse tamo ase nang buto ang khaba mantri sabha thanga ka bla khaimano khainai dita tabo ang sakala tabo mothane chi ane ang phayong ang bona belai ke chera phang ha samjago kentu bono bisi hamjigya tang engke boni once maka ang saima ka ang jidin ras naga phong naga mothaw sar ka thang kai bote edisi wo ngong thanga engka ang darum tiket de dabi dan bo ang ko khlai amugo nabi nang ko khaima ting tong bo saka ang kentu ong ko krui ang kai srai ko dok phani bagai commander je command phai ka kai kok khajana nangai gachini produce sakabla Greta Triproland पहले बोला था म्यांमार बांग्लादेश असम मिजोरम अब टेरिटरी लेके हमारा ग्रेटर त्रिपुरा उला से में सके सारे के एडीसी बाहर में जो था कागज वक्री में बुरना वक्री ताक्सु जरा आंग नुगिया को होता आना जदिन रियान का बुल ताक्सु जरा मैप पता फायो एडीसी फातना जरे मेजॉरिटी ट्राइबल रेवेन्यू विलेज दाजा गई आदा खलाई ओ आईपीएफ तो सानमा हाइके आईपीएफ तो ले केन तो बंगले मैप ते सामुं खलाई खबा रेडीमेड नता बनो खा को केरोसिन बोट गिरने माइस लिरनानै आ जागास तंगाइखौ तागबो दिनै आथ्रा मुरा लंथाराय मुरा दङ अबनो सहर सामनाबा हा आरो पेट्रोल पाम्प लादि दिनै मंगियाबारि ब्लक माने फाइदि आरो थाङि बासनि सावना आं बुंबां सारताव मागनि माखम दंखौ आं साबा केएम से राज्य पालन थाङि मेमोरेन्डाम रिवै आरंले आं तिनता जागारि माने बरमुरा आथ्रा लंथाराय मुरा आनि नाहार मुं सबसन गसि ताबो मंगिया काइसा हरनि जागां तियanda जेखुनु ओंखाय तुंप्ला खायप्ला आरो तै काहाम लिदा दंगा तें मानु अमहाय नों जे नेशनल हाइवे नों नक्लाजि सबसन सिम बरखाय पाहार कोना कोनि थांगो आबोनि बागैनो खाजानि ताककता बखरो सोंते बिसि बुरुं फाना मतिके थालाजि बोबागा प्रदुसरि हेमिया हयतो बनो आं आइ कलम थुनांगो दियायो आइफोन बिनमा हाय सबसन सिंगापुर जे बसरा वाइ थांबाय बुरि माथांखाय कुनु समय फेरां गय थांगा बिना बखानि तामरो हेफाजाब दंनि बुइसामाबा लाइ थांगा कासंकि बफा थेके बबा साबुतेर माइसे दं पृथ्वी सृष्टि खालायनाय केब और फानके केबना रिहया बुमा बफा थैथानाय पर्यन्त सालजा बिराट बरं थाबायो आबन बगान कासे ईश्वरनो किरिसिरि सृष्टिकर्ता साबा दं नोंजसबा क्लादे सृष्टिकर्ता चिरिगनासिरि ओ हा बसमते अति प्रार्थना स्नानाय सृष्टिकर्ता ईश्वर ताबुक संल कोई बिचारसिदि संल कमानांखा जतन गदि नों सादु सन्यासी तपस्या खायतनाय जतन सानायसिता सामना साना सृष्टिकर्तासिन साने क्रिएटर गॉड जों सामना साना क्रिएटर ताय कुनु न गया डाइरेक्ट सानजिरबायसन ताबुक आबोनि बागैनो जों जेसेबानो हाबा खायतंनि निनि हुगनि माइसिलै गाहाम जेसेबां तंनि निनि हा हामिया रीति मतो तांजाया रेडी मतो जदि न खायजा काय नों जिसिबा हुख्लाय तंना आबोनि फलमाया ओलखाय पासयफोरा काय मासे दिंग्रासा माइमाया आतिरो वां नुखा थाइजों दरं पाइसिन थाइजा थाइनि खागलो जिन सेकोनि मगन थालेर मोजामान वाति पान्ति ग्रे नुखा गासों बावा हाइमांसिं दङ ताबु तामुङैखा सिनि उसा कासा बिनाबन्तासा रिंग को खलायका माय बसाका जरे जोरि थांगा सबने सराय मुंनाका अबिना गानने जाय तमा फिया बो सांग पैसा प्रोग्राम का सरका थिनो तंगाबो बिनाबो तामुनि सराय मुंनाका ताबो जों सिनेमाया गाहाम काबो बुजिमाला लिया आइ खापरुनाय गुरु टिकेट माया हिसि खापरुलायो
fungsi tiket nang pun saltong ke tiket nang thapa ke pun fungsi sen na kam ta pun English medium puri phege kai doctor ngi phege kai engineer phege kai professor ngi phege ka ham professor khade bang professor khai tang tin ka ham khlai di ta nang ro abo thabang MLA sanam tung ka ba ha collective leader nang engineer ka ham nang khai tong radi nang rang ri phasu ba chana sangothana nang phasi wasen direct ka tiket mai ang ka jol oboya ang sabla tiket ni bagai 2000 sana tabo thiako bung bobang sari mano ana edisi wa purbo sana sakanggo saya bla ha ano tabo si brother yang nime jaga par diang kisu khaimia aro ya manik san jaga par di manik sarkar manik san jaga par diang khaimia tange kai ni nora parliamentary law mote kai ningle kurizona bor khasoli jona bor ko ongko khlaina hisak khlaina parliament ainsana ka 2/3 ke bor wasan apti samrika chini rangkol sapsong agreement ka tinda seat mang kan bor bosin ka agreement tong hunbok salai jau asle bastowe agreement tong ba 3% permanent solution yasa tabuk bijay yosu khlaiyo 2000 sana IPF ti feke bijay yosu khlaiyo অথচ বিনি ফিউচার টাম তং 5 বছর পরে শেখা শেষ তাবু খালি জব কা জাখান খানে কাবনানি জর রাস্তাবো সিরিয়াস না জর রাস্তাবো মন্যান জর ইয়াতাবো খা খাম তং জর রাস্তাবো হ্যাঁ আং সাও তিপ্রাসাও ন অ মিডিয়া চ্যানেল বিসিংতৈ নরক তিয়ারং সিদি जों बुबाग्रा प्रदुत आं बनो न नरक बुबाग्रा बु हिंगिया केंतु तो बां बरम प्रदुत जि का तांका बांला कुसु प्लस बानो प्रजा हिसाबै सन्मान लिया बा आबोनि बगां बनो प्रदुत जि न तो जि हिंका गाय नरेन्द्र मोदी जि न से मोदी जि हिंका काय पाखेबले जों बुगार पाय कत कत बर बाखरा जमन जेमन अर्जुन मुंडा जि न सिंगापुर मुंडा जि हिंका पाखेबले तारिफ करता हो आबार बहुत आबार बादाई हो उनके पागला हागा गाय जों आं सानाय माखाय ताबु बनो नेतृत्व खायना आंखाय सराय सराय मा सानाय नोंसाय सेसिन खाबनोबै दिल्ली थांखाय इंता लोगोतेल मालिया हनै बब टेंशन नंगै लगाय उस्त्रुगु थि थांखाय सान उस्त्रुगु थि थांखाय आं बुथार मुसेबले बन टेंशन तारसि इंद्र लोगोतेल कोंनो मुटु तासा खलासि न्यूज मीडिया खायरो आं कोय तिनि को यांग दे खुमबै इंता लोगोतेल का अब या बाहाय तको बेलाका हामबाय आं ताबो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट याबा आं अबर तंग मासा का मंखाय ओ जतन खुथि नाति माय मिसलेनास केस लाई मा हता का मिसलेनास मा साका तंग आम तो फने ओडी करले अम हिया ताबो लिंग्विस्टिक ऑफिसर अब एजेंडा तिस मूवमेंट के थिलाइबो सायाखो आं सवो कायसा से ताबो फरि जस्टिस नै नमाय लिंग्विस्टिक भी खिलाफ होगा जमीन का भी खिलाफ नि जगह जमीन बेब्रो वानसुक नों जतिनो वाननि बुंग रेकर्ड गोनां तिप्रासा जतिनो 24 घंटा दखल खायमाङा काय हरिजन देबनो फाइस प्रमाण फैदि लगलेन पुलिस तक बुइ एम पथासकिनो केन्द्र सिने बसर दुरुने पर दुरुन रायति सिरो सेम पन्त सेसेमेसा आइन पन्त 2005 आइन सनाबै निनि मुकर बिपिओनि होमवर्क सम निनि चिल्ड्रेन पार्क होमवर्क सम जत्त दखल खाय सरकारनि जद पब्लिक इन्ट्रेस्ट नि बुकुं बारा कुनु कोबै निनि बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नि रांबाय जुनि आमालो 1989 पाइमानि समाजन त्रिपुरा जताबो एसटी कर्पोरेशन आरो पर्यन्त बुकुं ट्राइबल वेलफेयर नांगाय पर्यन्त सापरि तारकार एसटी एचयू बीसी होमवर्क सम सापरि दुगान बागैरिका दुखनि को जोंहाय बरक जदि तिप्रासाव थांतनानै राइट करि कांगा ईश्वरनि बिजा खायसोन आं तिनाव जनगण याफोराव जों थइसाय मे हपुं सापुं एजे बय बान्दिल कायसा कायसा खलपरनाय दिता रिसार्च खायो सियो बजागा तामाव तो मारतुगु बर एग्जांपल दं बुतिके अंखा तिनि सिक्किम न 1974 बर जखन इलेक्शन खा बरन 75 न पूर्णांग राज्य खा बिसका कचनो बजदिनो 1949 संगका भारत हामान सिगां पूर्णांग राज्य रही जति न शिकार कर कासिने हात तिंगे खेला बा खेला वंचित बा वंचित लांचित बा लांचित तो फरसन सागवा साक्षिमे न नेटांगलाय साक्षिमे गतमान आङो साव बुरचि बुमा बोरि बुमा हनाय रक आनो आनो फायकाय सागम बरन काहाम जबरनाय नांखा बंगरि गनाय बा आनो बेरमा बाहाय पामुतुन स्रिकलां थमायतुन जवाब रिगात केन आनि कखना गातुन आधा घंटा सब तामगई तो कासुं तब बरो सुं तो कहा है हम लोग अभी सीनियर हाउस सुं तब सेंट्रल थर्ड क्लास है हां जखाने कथा बा ताव का सिन बिसिंगबो कासे खूब करप्शन आंगाबो तिनि मिया नुखा यूट्यूब आबो बुसु कबुसे मिया टेटु इदांखौ ब्यांखौ कायसा बोरै सिगला मांनि तुबै फाइसिनि बरो रक रेप्लाय उनि कायमा आबो कबुइ जासे मिया आबो जदिन कुबै गतना रकाय तारा बुमुं रका खाबले
eresong kanai abo sini समाज का आगे आपते रोकरी केंटू ताबो का पूरा शेष का समाज अबरंग सब ठीक है ना तीन दल सातों ताकन दफा दफा ने बोलों का हाबलाई ताम बगे तो खरवा नुगे तो नरम मको तोंखा बनों बीस तोंखा बाई चिबुक सुक्दी उनका मुस्ले हाई kita tahu asal metreng matang tin jibu kita tomba kui ko klaim lekan klaim ya phadi nangkai jo klaim klaim ri ang tinawa so dukhoni kokta gaboni bageno ang khai ani ব্যক্তিগত opinion mono all language ti tabuk andolon khayawoi chini mosani leader sang koinai jakun leader pa koinai oba andolon ta khai kodi te kisa background ro wan sulai jara linguistic expert dok no nang ta sibi sin be robini je ke central minister no tangli board ni chairman sino board ba minister andar sible central kan nang tabuk Amit Shah Perdana Menteri bon tola se o education minister lo central ni bo ha SRD minister ta human resource development ne engkai bonon na kisa thangai malaya koi document di seng tabuk sini basanong ko khaisi seng tabuk muti tongo sini lekha pora khane bo sabutira problem new generation ko meya ang sakang o sakam ro sakaisa sabaya ang saka tini tribal welfare department of tribal kai age chini khorcha borong bana bung salia tabu bokop সম্মানীয় mo thani no tongo bana so ang saka direct fire singwasan li sit tin kolaina samani o ma sung agalo tomala so sudin modundar apro mp tere kasi pati madda yakung klub buce tere klum te khakla ro ka patron ka trop phai nani anam example so ang boro tabung saka bola jagan जतनो बरक के बनो बथानन हाइमेस्ता वांसो बे कोई किसी का विरुद्ध में कुछ मत समझ सूचना भी पाप आप अच्छा से जीना चाहो तो कोई लोगों को भी आप भी अच्छे से रहना का मौका देना पड़ेगा ऐसे ही ह्यूमैनिटी ऐसा मनुष्य का जो सोच होना चाहिए अब है यहाँ का संका मनाई अंतंग वांजी बा कीर्तन में बा वो भी मेरा भाई है वो भी मेरा बहन है पहले हमने सुन का या बाहरी बंगाली भाई भाई एक थाले बच्चा है क्या बाहरी बंगाली हर दुनिया इंसान को हम भाई मानता है पंजाबी भी मेरा भाई है कश्मीर भी मेरा भाई हो कोई भी अंग्रेज भी हो मुस्लिम भी कोई भी हो बुद्धिस्ट भी हो मेरा भाई हो इंसान हो तो मतलब मेरा भाई है भाई भाई कह के हमारा अधिकार दबा के रखा हमको हाँ एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण कर रहे बोलेगा भाई ऐसा भाई को बात तो बहुत गंभीरता में सोचना पड़ेगा अब खादन ताको बको तिपरासर नर शिक्षित बुद्धिजीवी रक सिंगर ताव बक्सा एसेंबली वो कक बरबाय समा कहम न केंतु निना आबन संग राष्ट्र संग पर सगै नांकाय करंग नर बसा इंग्लिश तांसरी हिंदी बाय तांसरी सारा 12 बस खरना मेरा बात मेरा घर में रहने से काफी हिंता दे हमारा समस्या को हर इंडिया का समस्या सोचना पड़ेगा हम सावले सुन लेते हैं हम जो नेशनल लेवल कमेटी प्रकार त्रिपुरा में छोटा का राज्य हमारा काम नहीं तो बोल दो त्रिपुरा में हम नहीं करेंगे आपका साथ और राइसन सबले गुवाहाटी 3 दिन ले प्रूफ ऑल इंडिया ने उनका बाप्रूम लोग पर ऑल इंडिया ने वर्किंग कमेटी दाई मार सुनिए आंसा का आना जाना भाषण के है ना रुपया खर्चा करना ऐसा हमारा हक नहीं है हमारा समस्या दिल में आज चल रहा है आंसा का जरा कना रखा प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ में रखा प्रसिद्ध पान को रखा तमिल का मैं तो का हमजंग बरक बुफा में भाषण पाए परिवार से कबाल तुम सनो ना अमाही नांगो ना नॉर्थ ईस्टर्न के वाइस प्रेसिडेंट सौरी का किंतु अब वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करंजक ICITP इंडिया गवर्नमेंट बाबू वचन साइड डिटरमिनेशन पॉइंट रेजिस्ट्रेशन रिजा अंतम तो कॉपी तुम ताबुक जों बर' लामा खराय दं आंगाबो साबानि त्रिपुरा मथा प्रदु जिदनखा आनो बुति बागे नांगला खं सिरिखौ आं सामाका जरा नॉर्थ ईस्टर्न गुरिना बागे कासित ग्रुप ऑल इंडिया गुरिना बागे ग्रुप ब बरबं संगतम MP ना थांसायतन नामाय मति थांसन नाय इंग्लिश करं हिंदी करं साइमा तने दो थांग डॉक्यूमेंट लां थाना हमारा ऐसा हो गया हमारा समाज का भी सोच लो सिकरे माने मनामना सुसुगो काम खाने सुग गया आ बागे खाजा ताको बखरो ओ जे लैंग्वेजिक ताव बाणी सुनां बाणी हे म बिसे तो नर ओ बिसजि थिकुर कुतुं ला जाखा आं नु खाति प्रसा आंदोलन ताबुक साकांका मीडिया बिसिं तै अब हयतो किसापना सांबिधानि किसा ओ गिरिगि का सासा मा हायपांगानो बिसा दिन लामा कासै बुथारिखा हो सिमी एक्टिंग खालेखा
Kayaknya angkai pak kabang jangan dong le. Sekedar, ha? Tampoi wari tongkur tampoi no pangkan boleh. Gan nengah tampoi wari tongkur tampoi pun nang le. Boro tampoi muni tangmai pun nengah bui pukui mu. Hai kasih tampoi motor kanik sup tampoi bui tong ba. Zakon tampoi war kayu. Risidi. Buji na ke buji di buji ka buji ya. Bagai angsawa oti prasar ni leader tabuk sini je produksi angsa saman ko jima de sonon le ji bono awok sorry hain ka tangka botabo ma kita bono lasi tonai ba ani bufa bul phai kan an bufa bono ang sekenda produksi sini Israel family ni kaisa history life ma bono sing saman ma ka tare ma ka golodun ka bop bin policy failure kono regain man english ka ko ba regain ma khain sun loss ka tak regain ma khainai bota committee khlai pa ke bla sing tabu naka buto basa bang ka phachri justice fight जब तक जान है तब तक लड़के जाना पड़ेगा हमारा मकसद मांग कोई किसी जाति का खिलाफ में नहीं हो क्यों हमारे अधिकार को कुछ ना कुछ दाबाया है सी सराय को सिनोडिकार बारनी संविधान 1950 संख्या बतांगे 71 जरा बा फाता बरो फाइबा बरो कबां थांगाने बरो बा हानि मालिक ताखे नेकेबलेना ताखु बुखु किसिं का मां बुखु का हम सजाकां का पाकेदा bo gণতন্ত্র আইন কারবাই ka India o barni সংবিধান কইতো তো 1971 র barni সংবিধান কার্যকরী ইন্ডিয়ান সংবিধান কি 1971 র কমেন্সমেন্ট বাউ আতর দা 1950 র কমেন্সমেন্ট সাতলে 394 আর্টিকেল বা হ্যাঁ barni সংবিধান প্রজাতন্ত্র দিবস তামুকে পালাইখা সংবিধান কার্যকরী কা ভারত বিশ্বের যে নাগরিক ন বর্ণ রাজনৈতিক সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার না বাগে সিজাতংলা সংবিধান 38 আর্টিকেল পার্ট 3 wa taung kan ngawa pokta ngawa part 3 part 4 darki pin system for tai kala tong so yang preamble phadi to secure ke susi ne ko political system do ai kan ma hai por khai additional alada map tips na tong ba apon license slice imno IP te tipra len ni salaka boro bo kan to tipra len ka sing boro saka sing ngai sinai na tong kha khia ba boro go man kha sinbo thangai 2019 ni ka 21 ni ইলেকশন সিকাং সিন বুবাগরা ও সাজাকা যে 6 তারিখ নতিজাং নাই তাই 10 তারিখে চুনাव फाने 11 तारीख दिल्ली जाके के त्रिप्रलन लेके आएगा आ खाना कहीं तो का इस बुबागरा बापति कैसे बुबागरा सिंह बापति टंगसा अमत सेरांको अब कि सिंधुको दाजगा कोलकाता वो सिंधुको आगे राजबारी दायित्व नदबा 11 तारीख लाके आएगा आंथान रे कोलंग तो सेबाय तुम कैसे कान मोबाइल दिता के दिते मोखा जतो तेरा कत सेपाय माने ते कैसे का इनको खलाय माने एक मोखाय आं तक प्रेजेंट यूज खायतो माने इनकाय ताम गय इनकाय बसा सजाव का बरक एब्रे चले लांग ले आं नय तंगले आंनि जिथाय पनो सिदा बाजी ताजी सार्टी पा फातेरे वय हैं 25 तारीख जून खरि सिला जाव खा इतिहास लायका ते वो ग्रेट डिप्लोम बिल पास संका आफ्रिका लग लगन आं संका ओ ग्रेट डिप्लोम बिल पास मा बाय के पर बिल तु माने बिल तु नो पार्लियामेंट तु और त्रिपुरा गवर्नमेंट फॉर सब्सिडी मानो प्रपोजल बरो प्रपोजल मारा बिल बाय के पास संका बिल खैन का आर्टिकल तो 380 आर्टिकल बिल सामो इनका बाय के बिल संका सब बाय के बिल खलायका इनका अपन बिल बुझि आरे खलजाका अपन कॉपी साहो कांग लग लगन लॉस सेक्रेटरी न आं फयो मते हना इनका नंकिसा बिल रन ओ दा अब को साम करे न ताक बुक सब आं तो सितमले अला सेसे मेसे लगल आं ते खरकसा बंगनि गते नाइदे रोमान स्क्रिप्ट এবং বাংলা স্ক্রিপ্ট নতুই বিতর্ক অনেক বছর ধরে চলিত जों যখন এমএলএ ফাইখা বিরোধী দলনি স্বীকৃতি মাখা বিধানসভাও Tipra Motha is not only state recognized political party, also Tipra Motha party has been recognized as the opposition party inside the assembly. Our bagino sugno birudhi dolonata post ba ma rakha আছে mono opportunity manei kok borokno roman script by sinyani bagai ত্রিপুরা রাজ্য বিশেষভাবে চিনি তীব্রাসারক দীর্ঘদিন দাবি খাইদমন আ দাবি নো উত্থাপন খাইনে সুযোগ মান খাইছে সারা ত্রিপুরায় সারা পৃথিবীও যারা ইউটিউব বা সোশ্যাল মিডিয়া তংনেরো বরক স্রাই খাই নুকা রোমান স্ক্রিপ্ট নি স্ট্যান্ড নো রেনাথনি তীব্রা মথানি ওয়ান এন্ড অল এমএলএস
including the leader of opposition and 12 other MLAs, chini bhumika tam जों हुनुखाय जों दाबि खालायगा जे त्रिपुरायाव ककबरक साबजेक्ट कलेजों थं इउनिभार्सिटी थं स्कुलों थं एबा CBSE ICSE বিভিন্ন सेकेंडरी एजुकेशन नि बोर्ड क्वेश्चन पेपर एवं बिनि पठन पाठन सैनानि ते परिनानि दुईटा स्क्रिप्ट बाय नंतो কাইসাংনে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাই কাইসাংনে বাংলা বাংলাকে আমরা মর্যাদা দিচ্ছি বাংলা হরফকে আগেও মর্যাদা দিতাম এখনো দিচ্ছি তাতে আমাদের কোনো দ্বিমত নেই বাংলায় যারা পড়াশোনা করছেন তারা বাংলায় লিখবেন বাংলা স্ক্রিপ্ট যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করছে বিশেষভাবে CBSE যারা পরিতঙ্গের লেট দেম রাইট ইন রোমান স্ক্রিপ্ট কারণ বাংলা মিডিয়ামও তো পড়াশোনা খাই সো যুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দাবি ছিল যে বাংলা এবং রোমান হরফ দুইটা স্ক্রিপ্টনো CBSE হব প্রশ্ন শিখে বিধানসভা আলোচনা নি দৈত্য মার্চ মাসনো আলোচনা খাইছে শেষ 17 তারিখ এপ্রিল আন মুখ্যমন্ত্রী डॉक्टर मानिक शाह ने कैसा चिठी लिखी एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाक्सा नो LOP लीडर ऑफ ऑपोजिशन नंगी आं बनो कैसे चिठी सीखा चिठी आं साइमन नामु जुगा जे we had a discussion in the assembly house on 27 March 2023 on the issue of CBSE question paper in Bengali and Roman script for the Kokborok subject. As per the discussion in the house, you were to instruct this Director of Secondary Education to write a letter to the CBSE authority on this issue. Both CBSE ni authority no chithi Sri Jano Grinan Bagi secondary education ni director no instruction none ko kindly let me know the status of the matter from your end 17 তারিখ এপ্রিল নি আমি চিঠি নি জবাব রাখবো মোস্ট প্রবাবলি 4 তারিখ মেও ভাইয়ে ফিয়াবা আর লেটার আনি ইয়া ফাও ক্লাই বেগা 8 তারিখ মেও আছে ক্লাই বেমানি পরে না অনেক সোশ্যাল মিডিয়া নি গ্রুপ আন শেয়ার ক্লাইকা এন তাবু ত্রিপুরা গ্রাঙ্গি আগুনি চর্চা আরম্ভ হয়েছে আর লেটারও এমন বয়ানসি রহর কাপড় যে CBSE কর্তৃপক্ষ বাই গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা তথা চিনি সেকেন্ডারি এডুকেশন অরনি যে ডাইরেক্টর বিবিসিংহ যে আদান প্রদান লেখা ক আ প্রতিলিপি তিনি আনো ত্রিপুরা সরকার নিঙ্গে খরকসা টাংফাং ডাইরেক্টরেট অফ স্কুল এডুকেশন নি খরকসা ফাই মল লেটার নো রিকলাং থাকবে it has come from Central Board of Secondary Education Nidhi Chibbar IAS officer but chairperson Central Board of Secondary Education 7 তারিখ ডিসেম্বর 2022 নি চিঠি ন বড় রাজ্য সরকার রেফারেন্স ইতিমধ্যে ডক্টর মানিক শাহানি লেটার মানমানি পরে আং তাবুক বিনি লেটার ন উত্তর নানি বাগে প্রস্তুতি আঙ্গ নাহার যাক ডক্টর মানিক শাহান লেটার সাকা যে কোনো স্কোপ করে CBSE একটা ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগে মাল্টিপল স্ক্রিপ্ট কোয়েশ্চন পেপারস নামনানি বড় গসিয়া and that was the letter in 2022 or last line of CBSE থেকে সিজার board will not be able to conduct examinations for one language in multiple scripts mono backranks nambi Dr. Manik Shah ano kaisa chithi no social media man now my question is
I want to tell Dr. Manik Saha, who asked CBSE authority that multiple script kok borok subject ni proshno snam di saba sanka baite. We wanted only in by script, দুইটা script snam multiple মানে 8টা 10টা 16 100টা script snam na no multiple. If I understand English correctly, the word multiple signifies it is more than 2, more than 3. 3 no try script in man. By script ke দুইটা script, single script ke একটা script, তিন নি অধিক ইংরেজি multiple script ni kok bhai. So I want to tell Honorable Chief Minister, let us not get satisfied merely based on this letter that multiple script of organ. Who asked them for multiple script? We wanted only in 2 scripts. Very clearly. One is in Bengali script, the other one is in Roman script. Amonosan clear marking. Plus, ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার অবগতির জন্য আমি বলছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আজকে নয় বহু বছর ধরে 2টা স্ক্রিপ্ট প্রশ্নপত্র অঙ্গিতম। উনি জানেন কিনা জানি না। নিনান ধানি অরতম যে কলেজও যে 3 years ডিগ্রি প্রোগ্রাম নি জেনারেল সেকেন্ড সেমিস্টার 2019 অর কক বরক সাবজেক্ট নং ক্যামেরান বসকাং আং ফুনুকমানো অর বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই রোমান স্ক্রিপ্ট দুইটা বাই এই হলো রোমান স্ক্রিপ্ট, এই হলো সেম বাংলা স্ক্রিপ্ট। 2টা স্ক্রিপ্ট বাই নো অর প্রশ্ন অঙ্গিতম ইউনিভার্সিটি অঙ্গিতম স্কুল অঙ্গিতম অর কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি আমো অরব আইকেন শিকা কক লবনাই রামচরণ দেববর্মা বাই সিজাক লামাও ফাইদি কক লবনি বিসিংতে বল আমানি ককনো সাজাক্কা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাই ব ককনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই আইকেন সিজাকাই তাবু ডক্টর মানিক সাহানো जोंमा सानाय যে মিয়ারলি মো চিঠি কাছে দুর্বল একটা চিঠি রিমা বাই বজে ত্রিপুরা রাজ্য নিয়ে হাজার হাজার কক বরক পরে নাই তে কক বরক নো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সারা সেইমায়া আচারের উনি ভবিষ্যৎ মানসুকিয়া বড় বড় ডাইরেক্টরেট অফ কক বরক এন্ড আদার মাইনরিটি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে চিঠি রহরজাকা আরো সিগা বড় যে গভর্নমেন্ট ডিসিশন অনুযায়ী বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই নো খ্লাইজাক ওয়াই গভর্নমেন্ট ডিসিশন বুফুরুঙ্গা বোন নোটিফিকেশন রিজাক্ট খাইতে 2019, 20, 21, 22, 23 পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার নিজস্ব কলেজ স্কুল ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত 2টা স্ক্রিপ্ট বাই প্রশ্ন অঙ্গিতম কোনো বিতর্ক সেকেরে হঠাৎকে বুফুরু ত্রিপুরা সরকার ডিসিশন নাকা বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিনর প্রশ্ন খাইনি। Mr. Chief Minister, he should know about this. এবং আমি বিনি জরা সান নাই বনা মালাই নাই ব্রিফ খাইনি আমি কাউকে ছোট করার জন্য খাটো করার জন্য কাউকে অপমান করা এটা আমার উদ্দেশ্য নয়। উনি যদি না জেনে থাকেন আমি যাব ওনার কাছে বিনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট না নাই ওনাকে আমি বুঝাবো ব্যাপারটা সমস্ত দলিল দেওয়ার। ওনার একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ত্রিপুরা রাজ্য বহু শিক্ষিত লোক শিক্ষাবিদ অর্থনীতিবিদ রাজনীতিবিদ ত্রিপুরা রাজ্য তম 1979 যখন কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আজ ওরা আই স্টিল হ্যাভ দি বিল দি ত্রিপুরা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 1979 পুইলা কক বরগ্ন সরকারি ভাষা হিসাবে অরো এমএন খ্লাইজাকা যেখানে যেখানে বেঙ্গলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ আরো বেঙ্গলি এন্ড কক বরক স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ সেই দিনে অ্যামেন্ডমেন্ট লাই কক বরক 1979 থেকে ত্রিপুরা রাজ্য গেছে সরকারি ভাষা
and in this bill o bill o ains nampur কোনো জায়গা সিজা করে যে কক বরকন বাংলা হরফ বাইন মা সিনে ইনি কোনো উল্লেখ নেই। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এই বিলের মধ্যে কক বরক ভাষা লেখার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লিপির উল্লেখ নেই, কোনো স্ক্রিপ্টের উল্লেখ নেই। তার মানে ত্রিপুরা রাজ্যও যারা কক বরক শিখবেন, যারা কক বরক বলবেন, যারা কক বরক শেখাবেন, তাদের একটা মতামত নিয়েই লিপিটা তৈরি করা যাবে। আমি আরো বলছি, ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে একটা সার্ভে হয়েছে, তিনটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। শ্যামাচরণ ত্রিপুরা ভাষা কমিশন, পবিত্র সরকার ভাষা কমিশন, আরো একটা ভাষা কমিশন গঠন হয়েছে। তিনটা ভাষা কমিশনই বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে কক বরককে সঠিকভাবে লিখতে গেলে রোমান স্ক্রিপ্ট সিনিয়র নাম নাই। এটা তাদের কনক্লুশনে ওনারা এটাই বলেছে। এবং কলেজও যে সার্ভের রিপোর্টটা আমার কাছে আছে, প্রত্যেকটা কলেজ ওরও যেভাবে সার্ভে ফুনুক যাকা ওয়ান্ডারফুল ও সার্ভে ও কাসাই পেকা যে ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট অরনা সার্ভেনি রিপোর্ট গিজাক নরনো কামকে পরীক্ষা রেখে নর বেলায় এখনো ক্লিয়ারলি বুঝি নাই যে বুসুক বরক ত্রিপুরা রাজ্য রোমান স্ক্রিপ্ট ইনকবাই নাই আবার উল্লেখ খাইজাক তোমায়। ওকে, আপনো ও দস্তাবেজ নো আই এম গিভিং ইয়েস अब मान का एमबीबी कॉलेज टोटल नंबर ऑफ कॉक बरक लैंग्वेज स्टूडेंट 536 जन मो 21/22 सर्वे opted for Roman script all 536 students বড় রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিনানি পক্ষে বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট 0 বিবিএম কলেজ আগরতলা 622 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই 0 ওমেন্স কলেজ আগরতলা 910 জন বড় বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। এইভাবে জিডিসি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ খুমলং 1274 জন সংজাকা এবং বরক যতন 1274 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে শাখাইছে। একমাত্র একটা কলেজ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ শান্তির বাজার 113 জন ছাত্র নিবিসিংহ 4 জন অর্থাৎ 109 জন রোমান স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে, 4 জন স্টুডেন্ট বাংলা স্ক্রিপ্ট বিপক্ষে। ত্রিপুরা রাজ্য সর্বমোট 22টা কলেজও 9147 জন ছাত্রছাত্রী সার্ভে ক্লাইজাকা, তার মধ্যে 4 জন বাদ দিয়ে 9143 জন ছাত্রছাত্রী রোমান স্ক্রিপ্টের পক্ষে রায় দিয়েছে। ও জায়গাও বুঝাওই ডক্টর মানিক সাহা যদি শাখায় যে বাংলা স্ক্রিপ্টেই লেখা হবে, we don't agree. We have to take the issue for the interest of the students, next generation. যারা ভাষা না পড়ে নাই সেই নাই পড়নির স্বার্থে, এটা তো কেউর স্বার্থ ক্ষতি হবে না। যারা বাংলা দিয়ে যারা লিখতে পারবে লিখবে, যারা বাংলা দিয়ে লিখতে পারবে না ওয়ানসান অবশ্য বাংলা তো যারা হোলি ক্রস স্কুলে ডন বস্কো স্কুলে পড়ে বাঙালি অথচ নিজেরাই বাংলা লিখতে জানে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই খবরগুলো রাখতে হবে। বাবু মা সিনাই আমি মন্ত্রী হয়ে গেলাম, আমি বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলাম, আমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলাম, মানুষের যন্ত্রণা মানুষের চাহিদা আমি বুঝতে চেষ্টা করব না, আবার একটা সরকার দৃষ্টিভঙ্গি সরকার হ্যাজ টু টেক দি ইন্টারেস্ট of the people into account and take decision, and we have to write another letter. আমাদের লিখতে হবে, বলতে হবে সিবিএসসি কে, we are not demanding for multiple script, we are demanding only in 2 script and that is possible. মিজোরামও বাহিংতম, বড়োল্যান্ডও বাহিংতম, সিবিএসসি সেখানেও প্রশ্ন করছে, রোমান স্ক্রিপ্টে করছে, দেবনাগরীতে করছে, বাই স্ক্রিপ্টে করছে, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন হবে না?
प्रश्नहरू जों मा सोंनाय एबं मुख्यमंत्रीनो आं बिरोधी दलनिबो कायसा मेमोरेन्डाम रेनाय लिखितभावे बिन बुझिनानै আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মানুষের বিপক্ষে যাবেন না, উনি রাজ্যের মানুষের যে চাহিদা, রাজ্যের মানুষের যে ডিমান্ড, সেই পক্ষে উনিও যাবেন, কিন্তু খবর নিয়ে সঠিকভাবে জেনে চিঠিগুলি যেন উনি লিখতে পারেন দপ্তরের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। এবং বিভিন্ন যারা সংস্থা তংনেই যিনি এনজিওস, ককবরক হুকুম মিশন, ককবরকনতেই যারা চর্চা খাই তংনাই বিভিন্ন সংগঠন, আমি ওনাদেরও আমন্ত্রণ করব, ওনারা যেন এগিয়ে আসুন মুখ্যমন্ত্রীর নজরও যে তিনি ত্রিপুরানি বরকনি লম্হো কি গুজারিশ সময় নিজে সানমুং নাইমুং রোমান স্ক্রিপ্ট মনোসেন চালু খাইনে বাকি যতন মাচাই বেলায় বেলায় abo ki ang khalsa ti prasan ngai ang khalsa dabno answer na nangnai na so full ti prasaro abno answer na abo noron wan suti ti prasan no ma wan suti klai tabo je nini je question je issue no ti je tabo salen thang to abo wan suna nang sini borok tabo kok sana thanga khai politics ni kok mang phai bui hnai ta kok saka mo politics kok sabla political field site to kok sabla ni no omo political climate hangke tamo au bor buje na to omo BJP khayo Congress khayo Tripura thakai CPM khayo ni a politics yo o politics hangke tamo omo hangkai nini ani politics all politics ni bagino tini sing political right no te sing soba khaitu nga tini ani kokno ang tamo ba sinai ani mane kokno ang tamo ba sa ang ko sinai roman script ba de sinai wan ko ba de sinai taini ni sanskrit ba de sinai jes ba sinai kasaba an odikar to tam sinai ang jamusung abu benang siman tomo khai tini nang kharsa hasten mantri ngai tini obo ahai tai ang hati prasana seng hati prasana nang bangla banya masine hene impose khlai manya first and foremost obo totally illegal tai totally violations tai totally obo ST atrocity Prevention Act 1989 tam koksa boss how particularly nini section 3 point 92 no joton lagi ara close 1 2 3 4 5 ni kama to nang ST khorsa borong nang bengai maya nang ST khorksana nang lama kidati hing tongkhon bono mokari khaimenya nang tini ST khorksana amok ahe bahan chau berama chau berambuti chau chakri chau huni bunung sai bengai manya un bubuk chau huni bunung sai bengai manya tai kebama tongo nung khlaimen khalakya kaino bini against direction complaint case khlaimanu tambo kharsa hasten mutrin tongoi jeng 12-13 লক্ষ কও বরক সানাই বসাবো যে জন্য বাংলা স্ক্রিপ্ট মাস কিনে সানাই थाइसे नों साव गोबां ससियेल मिडिया रखम बरक गोबां सालाय दं आहाय दं आ ससियेल मिडियायाव सालायै तामंनाय जे कुनु खाखेनो ससियेल मिडिया फाइ जतन सालाय हि अबाहाय मांगनाय अबाहाय मांगला अबाहाय मा खायनाय जतनले सालाय केन साबला खायनायसा
Agi sing TLR and LR Act 1960, Land Revenue Act, Tripura Land Reform and Land Revenue Act no ko. Sing tini 2013 no ko. Sini borong ha kamai tomai kya. খরচা বরং নে খরচা ফ্যামিলি ও যদি ন 100 কানি জায়গা তো থাকায় আ জায়গাও নং 12.5 কানি বেশি তমি মানলা আকে ল সালামই তমকা আবনো সং চবা খানা আং তো গবা মা পাবো বসাকা 2500 जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालामनाय जाब्ला हां स्ट्राइक तंका आबनि जाब्ला जों दिनै आबो सक्सेस नुफुनु ननां फुनुमान अवरा न्यूज़पेपर दङ आरो गोबां खाथि दङ जों जयन्ट एक्शन कमिटि नै बे लैंड रिफॉर्म एक्ट आबो खायफोर बोसोर जरति पब्लिकेशन का बाहायके पब्लिशिंग का न्यूज़ नों आफ्रोबो हमनाय जों मा खायनो केन मासमन ग्राउन्ड फाइके खायनो केलबे सामो नों साबनो जों मा खायनो साबके खायनो साबनो के मा खायनो निसा सिमिलारलि ताबो अ बरनो रोमान स्क्रिप्टो हायनो जों जेफ्रो 2002-3-4 नाइकल ककपिन होनो न्यूज़पेपर जों पुइलाफोरखौ वीकली हाति बासा कायसा काटिक्लाय जों प्राय 3000 जों नाइकल ककपिन पेपरनो बरफु ह्यूमन राइट्स अर्गानाइजेशन जों टिक्लाय आं निजि थाङै बाबु तावसिनि बांकुन्द्रि बरफ दं ता दिलीप सं दं जों बाहायके दायहबर दं सिनि डॉक्टर मोहन सं दं आबनो जों थाङै कायसा नगो बागु आहायके न रांगो थुथुम खौनिखाय आफुर हुनु सुनो तामो मुखरा बुरा न कक फोरोंथाय मुखरा बुरा बुआ काक थांबनो अकौनो जों ताय रोंसिउ फायदा हने आफुर सालो तामनो बागे हने सोमला न रोमान स्क्रिप्ट सिउ हुंका हने सब न तामो सिक परिमाण से का बांग्ला स्क्रिप्ट थे आजरा रगो आबा हाकेसिन बर खासिया खाय बांग्ला स्क्रिप्ट हने चिरो खका इवन जे बय सिनियर ब बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो सिना सुरुंका इवन सिनी एक्सएमएल डॉक्टर अतुल द बर्मा ब बाहायनो 1980 दाङो ना बयनो बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सुयाकुय अवार्ड प्राइज को मानका ते प्लस ब कक बरकनि तमो चेयरमैन तंफुरबो बांग्ला स्क्रिप्ट बायनो मास्टर हिने बन सीबीएसई बुदंग सिने सुरु खायके अंगा ताबु नों साबनो दुसुनाय निन बरसे केमं तंग हुंका द ताबु नि जनरेशन का जुदा आगी बो टीएसएफ टीयूजेस मुया साने साखिसाना नि सिरि खोगै तिनि रोमान स्क्रिप्ट जों दायबि खायथि जों तिनि केमन एगेन्स्ट या बेंगुर स्क्रिप्ट नि एगेन्स्ट बया जों तमखे जों तामनाय चिन कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिखे जाकाय प्रॉपर स्पेलिंग प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर सेंटेंस जो तो कुछ ठीक नु प्लस जे ताबु इंग्लिश मीडियम जे परीफाय तंनाय र किबा जे बांग्ला मीडियम परि तंखनो रोमान स्क्रिप्ट बेंगेखाय बरते काहामके परिबो मानु ए आबा हाय खाय तिनि चिन कक बरनो तेम सागा कुजगति साना हंकाखाय जों रोमान स्क्रिप्ट नि मासयु ताम बागे हंकाखाय कक बरन तिसाना हंका फुल पृथ्वी फुल वालो ताबो तामो निने ब्रिटिश फाना फाइका यूरोपियन कान्ट्री फाना फाइका निने लैटिन अमेरिका नि हते फाना फाइका जे बरो कक बरनो संना थागा का जगत बरो रोमान स्क्रिप्ट बलदे बरो माने तंग अल्फाबेट ताम अब साइन मान तंग हंकाय कक बरनो बरो ऑटोमेटिकली बरो सोरनि मानु किबा बरो साइबो मानु परिबो मानु हंगा तिनि बांग्ला में जुदुं सिखा काय पुइला आ बांग्ला सामा wan je kok sane wan sana bangla man hanga afur se nang tini pulia kobrok sungna ka bangla mas nang nai bangla sung man porsa kobrok sung nai
Engkai bangla sereng pakai ke bokok baru sereng na musuh bini ki jora to bini একটা time period tong na engkai interest ba tong na engkai tini ane kok na sana ni script sudah thang tini manik saha handi tini jekono government no jatong jekono baru handi baru sabo ane kok na tam ka sine aba ane baru se di sana na bin thane kono right kiri bos সরকারের চিফ মিনিস্টার তিনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট চিফ মিনিস্টার পান তন্তু বিনি থানে কোনো রাইট করে যে অবা এটা শুনে আবন বাগানে তাবন না থাকে जों বিনি এগেইনস্ট মানিক সাহানে এগেইনস্ট जों एसटी एट्रसिटी केस जों खालामनो मानो दा हायबानो आन्डारस्टेन्ड बिसिङाव डायलगनि बिसिङाव डिबेटनि बिसिङाव जुदिनो ब अबनो उइथड्र खायि आव बरं जे डिमान्ड खायमानि आबनो जों मारनाय हनै जुदिनो सावै इंया काकाय अतिप्रा हावो तिनि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सिनानि साबा कासुइमान आबा तिनि चैलेंज खारा केम कासुइमान तिनि बांला कक बरक जखनते जेफ्रु ऑफिशियल डिक्लेयर जागो कक बरक बाय बेंगली ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं आज जरा कोनो स्क्रिप्ट ने कक साजा तो कोनो स्क्रिप्ट ने कक साजा करे का बब्बा जागन तुबि तिनि स्क्रिप्ट बेंगली स्क्रिप्ट ने मागना हनि साका nga जों तिनि साका जे वान जे कक साना न तिनि कक बरक से जेस का मा सासे ने रमदि एडिसी सरकार जे वानि चाइ खाइ तो न र तिनि कक बरक माने मा सानाय कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मा सिने हनि लाहा ताम न बरक तिनि एक्सेप्ट खाइमन बरक एक्सेप्ट खाइमनि nga तिनि जों एवरी मान ने जों ट्रेडिशनल ड्रेस मा कानाय हनि का कक बरक ड्रेस मा कानाय के बर कानो काइनिया बर खाइ तंगमानो जततां बा खाय तंगमानो आबनो बागैनो आं तिनि सानमो सङो चिन्ति प्रसारनो ताबुनो वान सब्सिडी नों ससियेल मीडियायाव सिमी आहाय आहाके सैलाय जों होनलाय दङ कासे दुसुनि दङ बासा दंनाय दिनैको एन्थन देबो कक साइ दंगा उल्टा पुल्टा होनबो कुलायबो दंनाय किन्तु तिनि सानमो सङो तिनि जों आहाय बररक जे तिब्रा सार जे दखन सामु खाइ तनो बररक गरि हिंगाकाय तिनु जे बरक कुलनाय जाजा गेंनाय होननाय आबरक तिनि और कबर साइबो गथां तनो नागला हायनो कमर थांगो जेमन टाउनियार कक बरक सायावै वानि कक साना सुरु खाइया এই পাহাড়েলা তোমরা বাড়ি গেলে আমার জন্য ওই বুড়িয়া মারতে একটু আনো উনি সাসে বেঙে রহনানি আর বরং তিন বেগ কামাই থামে আবন বাগাইনো তিনি সানা মুসু তিনি বরং তিনি হব খরচা পলিটিক্যাল লিডার বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা অ্যাক্টিভিস্ট একা বিনি সামুসিমিয়া তিনি খরচা রাইটার একা বিনি সামুসিমিয়া তিনি কক বরক মুভমেন্ট ফর কক বরক বিনি সামুসিমিয়া কক বরক সাহিত্য সভা বিনি সামুসিমিয়া দেশন সিমি সামুয়াবো যত ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়াল ত্রিপুরা দফারনে সামুমমো তিনি অবাহাকে বর্তিনি সই তিনি जोंनो अबाहाके रावो चिफ मिनिस्टार नि क्वार्टारनो जों गेरु खायना नांगौ तिनि बसाबो 12-13 नखर तिब्रा सानो उनको निजिनो कबरनो रोमान्स के सिने हने बाटा खायनो केनु जों खायमेन्या ताउन बागेनकाय चिन बर थानसा करै जत जागानो जों पॉलिटिक्स जों हुनि साव किन्तु आसलनिनो पॉलिटिकल राजनीति नोंथुना जोंनियाखौ political right sini ani kokna tamo ba sina ba ani right that is my political right abun bagino khub wana masisa jesin bororo ko bororo roman script ba hamje ga nei bagle script ba ni sai tong na ro tini na sau ao sini do par sung kong na ke no tini bong ni culture no nang nai to bon culture no practice khai to bon samu sai to bon kok samu no kok sai to bon simon no si to ka nang ti prasa nang pai ke nang ti ni odhikar nang manai
nini odikar mania agabo menuka goria furu goria ter khayo hune sing tini dengan sok tini wo tini warji MLA no tini khamplayo yakung bera woi ahike khai tui yakung su bor thang sokia chini tipra saro kim chung bunyaku sunaja kento abono no omo chini culture ahai agin dino chung nugui phai warjini yakung su se brahmani tamo yakung su se yakung tui numu bor thang sokia buni moila buni sitra abono ngakai chung nungnai chini soriwo chini thuyo chung abo dal bunai bo ahai chung tipra sa ka hanu ধর্ম ফু তামো ধর্ম চিনি চিনি তিপ্রাসন ধর্ম তামো जों हिन्दू बया ख्रिस्टान बया जों तामो चिनि हातुं हाताय तिमा तिसानो जों खुलुम फाइनार बलंबाय दं फाइनार तिमाबाय दं फाइनार जों वाथब खाय के मताय खाय गरिया खाय मालिमारा हुनि जों नंगो गोबां मासि नंगो दं जों आबोनखा जों रेसपेक्ट खायनि अथच बुनि काजानो जों रमजान सुरुखा आबुन बागन तिनि आबा हाय खायबा बागन तिनि आनो कक बरक आं तिनि सेट जाबि दं आबुन बागन आं तिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय मार्च यानो बांला स्क्रिप्ट बाय मार्च यानो सितो अमन ति कोट जखनते बुबागरा गवर्नर सामिट खाके मेमोरेन न रोमान स्क्रिप्ट बागन आपु अनरबा हाई कोर्ट समोटो केस खाके केस खायबा परे आं आसन एडवोकेट ने आं ADC party इंखा ADC नंगे आं APR इंखा वाना जा खबर खरसा कक बरक 12-13 रक कक बरक साराय ताफन स्क्रिप्ट थिकरि बाकेनि न ककन न प्रोटेक्शन खाइना रंनाय आबनि यागलो हंगाका हियरिंग मा तिनि गवर्नर सरि हाइनिया गवर्नर फाइनाया गवर्नर रिप्लाई दिमे हमा दुई बसर लाइ थांका आबनि यागलो ताइसा एक्टिंग Honorable acting chief justice tongpur ngakeno sakare immediate obno जों solve ma khane taun bagi tini oba hake script puri kono ulkai tirpa government dusuo central government ulkai central government summon khaika central government saka it is nothing to do with the central government it is the state chapter state se decision manana bono जोंनिया हनि साजा आबो पर हिंकानो अनरबल एक्टिंग चीफ जस्टिस टाउन बागजिनि केस संते कंटिन्यू खालिया केस सं डिस्प्यूट खायने डिस्प्यूट खायगा कान संका अम टाउन बागि उडा लेने रिजन ना अब कोर्ट से केस खाना कोर्ट निसा अब तक कुनो रिजन नंगे जों डिस्प्यूट खायगा अब न तैनो जों ताइसा आफरो सावो जे नर खायना नर खायदि न हेते न लिबर्टी तो जों खायना होनो जों संनो प्रिपरेशन नायतो आबनति ओंखाय तबो जों कोर्ट माध्यमिक थाना दालंनो माध्यमिक थाना किंतु तिनि तिप्रासा थानसं तंखाय जैसे स्क्रिप्ट बांग्ला रेफान सुइतो जों बयकट खायना आबन यागलो होगाखाय जों प्रेसार खायना तिनि बरक सभा खायसे तिनि तालिंगना है जारखाना है छतुकर है के सेपरेट स्टेट के खाइनाय मानो गाकाय तिनि जों चिनि कक बरनो स्क्रिप्ट बागै जों सिरि खक जों तिनि मान्या तान बागै जों खाय जत जागन फेलियर कायसाना कारण जों थानसाय बाक्साबा नायो रोमान स्क्रिप्ट ताइ दलसा फाइ सापायनाय बांग्ला स्क्रिप्ट से कहां ताइ दलसा फाइ सापायनाय देवनागरी से कहां इगो बर थान सोके जतन सेल्फ सेंटर जों चिनि तिप्रासा निजी जे हामजागमन सिमिसिं साना मुसुं दिना बरर जे बेंगलुरु स्क्रिप्ट हामजाना बन सार नम्बर जनो इंग्लिश मीडियम पर रोमान स्क्रिप्ट पर रिया बर इवन तिनी डॉक्टर अतुल जे जागाव सैनाय सीबीएसई बोर्ड न तै सेंट्रल गवर्नमेंट सैनाय ब तिनी निजिनो बिन बुमु रोमान स्क्रिप्ट सिबले बिन बसापति जतन सिबले जे ताबु जे साहित्य में इवन मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा वो रोमन स्क्रिप्ट में सिबले बके बांग्ला में सिके बिन बुमु ए आबनो जों सिना नांनाय सायमाना नांनाय
তিনি তাকে সানো মুসু थाइसेखौनो उदयपुर कोर्टनिफ्राय सफायो आरो खायसे केस दं 2019 केस बन केस खरसा तरुणी बासि जमतिया ताबो बिनि 60 बोसोर कानो नायतखा डिसेम्बर बिसों बरिते आरो बिनि जागा माने बिनि बुफानि जागा सारा तिनखानि दं बिनि नकथाय दालान दं आरो नक तामजा आबोनसे दिनै खरसा थुरसा केस खायो बिनि बुफा आगे तरुणी बासिनि बुफानि आरो जागा पाय माफु हनै कायसा 67 दलिल फुनुगु दलिल फुनुगु बरक केस हारि थाका केस हारिमन परेक बरक ताबु एपिल थां nga abon sate sate execution thangja ka execution tamka tabu commission chongi rejaka commission no inquiry khaika ko khaika tabu ka ka execution jeng sela borno ar no no khlai nok sbaya koi or thusar no jaga de sela nga tabu 67 no jaga payu nang tabu laga nini prosa khaimanya ko তাই नों जागा दखल खाइमानियाखौ ताबो 2019 से आबा हाके फाइ बर क्लेम खाइ बर नाइन फाइके तिनी बर मिया नर फाइके गां साका ठीक आसा आं थाना फाइनो आं मा तिनी बिकास थाङो जों फाइ अबजार्भ खाइनो ताम nga जों थाङै एपिल कोर्टआव थाङै जों रेकर्ड नायखे एक्जिक्यूशन नि जागाव जों थाङ रेकर्ड नायखे nga जों नु पाइखे जत ताबो आइन मते काय 69 निजे सरकार जुदि न केबो वानजिफान थुसाफन जेकुन बरक एसनि जागा पायै नों प्रूफ एविडेंस फुनुमा काका आ जागानो सोंथाय रेस्टोरेशन थाइमेनिया आ जागानो सों याफान बारना आबा हाय आइन किन्तु 69 नि परे आबोनि ताबुनि परे हंकाय नंताय without permission without kuno 187 ni je section mutabik ni land kunino transfer humen nga tini o bororo sirisi tinsim tongi phaine ro bufa phale kawan thaga ni se doluk hunugui borok jaka mansi da hini borok tini education mundo nga naikya bon ukil loki बल जे उकिल हार खामनो ठीक दा खाया खाया जों फालतु भातिनि तिनि परि नायले बाकेले नों 67 नो दलिल फुनुगय नों तालागा म्यूटेशन खाइमिया पोजीशन म नायमेनिया नों बाके बिन बुफा थैथागा 2017 बुफा फाल कलाम थागा नों ताब केस खाइमा बसा आमस बरकसे केस हारि जा नों जोंआरो नुगु दं ए अबा केस गोबामा तंना आंसिन ताको बुरो सानो मुसो अब केस दं का न केस चैलेंज मा खाइना ता 16 तारिख नेक्स्ट डे जों केस त तिदिन सिमके चिन जाबा हेनोवर का बंग जागि नुके वानजि तंगनि बो नो अब्जर्व सदे छबे याफा ने ता अब हा सिचुएशन चलि तो ने ताउनि नि कग्नो सुतु से बुनि द फासे न जबरदस्त इनफोर्स खाइसे बरो ना कुन आइन करे ani decision ani singna nanai ani choice ani singna nanai bini kuno right kiri sono bengali script by mas kine hene impose khainen baga abun bagai ang tini sana musugo ni kogno tamne bagai bongno kogno script ni dagi to ekta na ka nung bini script no bai dongi nung accept ma khayo second nungkai nung bini kogno surung thangsene ni kogno ka kogi thangsene kal ni ko ulut pro nung thangsene karan chaudhary ang to wan ko mai fan chaudhary sine thaga kache bengal script by kaham kache nung exact pronunciation khai spelling se khai manya even ang tin an mung anthony hone sine thaga bui ration card ro anthony bangladesh ki babe legbo ngang to sai menya ki babe lekhi te tam jana gai abor aga buibasa na khari anthony spelling ke amoni bangladesh ro ne buibang ja agaman bagane kun jagawan ani mungno bangla besine thaka bono abdul satubui
आंनाखा आं नुसिरना या बाका रेसन कार्ड गाव बां माखै ठीक आबुन बागैनो तिनि सानो मुसु तिनि मणिपुरी रक माइते रक आगे एक दिन साथा बन स्क्रिप्ट कमाय थाङो बर बाहायनो बेगनि स्क्रिप्ट सुनो सुरु खायके उलका बर साइमान का बन स्क्रिप्ट बर नुतुक माति खलायनो हनो कुबिया बर स्क्रिप्ट खालामै ति खलाय ताबु टेक्स्ट बुक न्यूज़पेपर media jotan bongni script un selama ber tabu umi thangmai kya busu balka ber script selama kentu ber jotan thangsa khorasa intellectual sri phuno ka obose sini jotan universal bongni manipur universal manipur ber gosina bai kya kedi fin ti prasa hangkan gosimaya khorsa tabu roman script se gosima garai ko nin script selama ning sana taka ba naka ba hani talabai tafat ahai thalai आबुन बागैनो तिनी सानमुसु उसुर अर्गानाइजेशन हुन्तु जे परि तंगनाय रखनो हुन्तु नर आ जागाव नन बांग्ला बा फानो प्रश्न खायतो नर रोमान स्क्रिप्ट से सिफुनु जुदिनो मास्टर फेल का रखांगा का आबुन बचिन कायसा चैलेंज दं ना काका ताबु बर इंटरप्रेटर समाना नाय तिनी खर्चा बर वानजे पंगाया पौ बरोबर तिनी कुटो विटनेस सबमिशन खायगा का बर इंटरप्रिटेशन खायनानि बायदो का बर जों सिना ना जों तिन ताम बका बाहाय खायजा जिनि बर सिया जों परिमाण हिगा का कायसन कारण पास संगे सर्टिफिकेट माने जों साख्रि दे मानो आम बागै सिपुर केतु जों परिमाणनि आं सिना बागै हने जों परिया ना खाखो तमका सानमु जों तिनी आं परिउ माने साख्रि माना परिया हनिसे नों बका माना ठीक मा खायनाय आं सिना बागै आं नलेज बागै आं परिउ नि मा खायनाय ए आबागा जुदि नों सि परिखेन काय आबो कुबिने नि इंटेलेक्चुअलिटी दंनाय गा बाहायनो नों नि सेंटिमेंट दं थाना नि जिनो को रोमान स्क्रिप्ट बायसे सिनाय हने जों जबा खाय दं मा जागाबो ना बांला बायसे मा सिनाय हने दारें सोननाय जों सेंटिमेंट ना रिंगिया जिन थि तुंना रिंगिया आनि फ्यूचर न बसे दिस ना सिनाय बर थां सयके आबुनो वासुसु का बेलाखे जलिवा साक्षात जलु आंनो जतनसे मूर्ख खाना सिया खाना आनि तेति प्रसाद ताकोते बुकु बर तासे सिना ना मावानसु तान बागे हिंगाय जत जागन जखै थुइतु जत जागन सिनि याक मटो जत जागन सिनि ब्रेन डिस्टर्ब तान बागे हिंगाय जेकुनो सादा सिनि बागे चाया kana सिनि बखर क्लिन खायाव सुचुबे सुजामा हिं थां ओंखाय जोंनो सिलियाना जे सिनाय रावखौ तो कुन बखर उजायो जे सिनाय रावखौ बांला स्क्रिप्ट थाने दं ओंखा बरखा इंटेलेक्चुअल ना आबुना आंबो इंटेलेक्चुअल ना मुसु आबो बाहाके ना किसा नरसल सिजा नुजा तो का लाबो किसा फुनु आबुन बागे न खूब वानाव ताबु यूनेस्को यूनाइटेड नेशन है यूनेस्को बरक से जे बरंनो कक मामानि इन डेंजर मानो बर प्रोटेक्शन खाई वर्ल्ड वाइड जतने एग्री खाइजा गाव बाहाके प्रोटेक्शन खाइना आ को जे सालाय तो आ जागाव सिन हिंगा 12 लाख 13 लाख को बर सिरिसि तिन सिमास जतन से रिसर्च लैंग्वेज इन द वर्ल्ड हुने हिंजामान आ बरक से तिनिखाय नों रोमान स्क्रिप्ट सिनि साजा तंनाय ह द ताबु नों साला बांला स्क्रिप्ट आं सैसिनाय सिरिति बागे सिने रबि नों बांला माना के साल सिरिति बागे बांला बा सिने चेरेकदि बागे नों को बांला बा सिने ह चिरदि बागे सिने सिनेमा apa rono wansung na gusto ngatam na bagay sin borok sin borok keben ang buno dusuriya ko an borona sang dus maru bule jatan thangsa tinno no khana wanji ro busuk bon ka sana bor respect to tini Rabindra Sanggeet dangkum Rabindra Sabu ka joto jaga bor jekun program ko bor ekdom thik thangsa
जोंखा चिनि गोबां दाल बिदा दङ सुदु जोंखा आबनो स्टेट देखा जों आबनो प्रोटेक्शन थाय आबनो मानिउ कहां थाय जों रेस्पेक्ट होना रोङा मा सिम्पल ट्रांसफर सुदु जों कायसना हायना सानानै कायसना कुलनानै कायसना उखलुगा हायना सानानै कायसना बाहागे सा काना थांगा बनो सकले नांनानै आबनो माससो नायले इलेक्शन फाइटेन काबो बन खिबि बस थांमाना आंजों थाना आमतिर हमनो जों सेरलायदो बुलिदा पाके ताम जे सिनाय नुगनाय बरनोसे मा रहनाय कक साथिनि बरनोसे मा रहनाय डिसिजन मेकिं नाथिनि बरनोसे मा रहनाय आ मीटिंग अटेंड खाना बागि हुनिरो बर सिलेक्शन सिनरो हंका जतना सेल्फ इंडिपेंडेंट आंसंनाय अथच उनि थांगा कबो आरो जों कोनो कंट्रीब्यूशन थायो माने आरो जों थै आबन बागै आं सानो मुसुनो सिनि बरनि फारि खासेबासि फारि पाल खायै अ हुमान स्क्रिप्ट खाया हंका गाय जों चीफ मिनिस्टर नि नंग नंग खोया सेक्रेटारिएट लामानि जोंनो जेसपन कासुना तो जोंथाय अंखया हने फारि जत सारा तिफ्राव तनाय सिनि बुकुमबार जतन फारि जों नाखाय जत जानो ब्लक लाले नागेना बसनो रोमान स्क्रिप्टआ इनफोर्स खायमा खरसा बरा दिसनाव सारा तिफ्रा सानि कालचार कमन दंस खायने हैने अब बरो नों खाबो जे इलेक्टेड मेंबर ताम खायने खाया अब बनो लाइट बर खायन फारि जों ताइ जत तिफ्रा सारा थाजा उलायै और रोमान स्क्रिप्ट बागै फारि कायसे जागाव एम खाय ऑब्जेक्टिव नावै जों खादि सब खाय ता मुमे फक बर बागै म सब खाय बर साइड सब बर बागै म सब खाय त ताव ता कसे तम दा बिखर राय प्रेसिडेंट अब ग्रुप तासे जतन न तुबे कायसे ग्रुप खाबन बर बाहायनो कमप्लेन दुबै प्रोटेस्ट खाय आं खुलाय तो तिनी यूनिवर्सिटी रो बाहायनो आबनो तै बर चाइतो जे स्टूडेंट द आबनो चाइतो बर प्रोटेस्ट खायतो हंगा दाल बिदालो प्रोटेस्ट आके खायतो मसाय कासे जतन तिप्रा सांगै नाखा बुमुरलिया तिनी मुम फक बर हंगा बाहाके प्रॉब्लम फु तिनी तेसा हंगा बाहाके प्रॉब्लम फु तिनी कब्र साइतो सब खायके का बाहाके प्रॉब्लम फु हने गाखाय आबु मुबु नासना लिया फाय जत कासे जत तिप्रासा अंखरे सब खाले सिने नागेना सिने कक बरनो साबसनो बांग्ला स्क्रिप्ट मासिने निसनो इनफोर्स खायमा आमति थांसा दंमानो आबाखौ सबदा खायमानो खायमा गाखाय जों थांसा फादिताय केवनो नासिलै उइ कुलायै सारे कलायखनो सैलायै मुसुक सुइ तग फिनल खुनियावै फादि सब खलालाय आबसे थांसाना आं साजाबनो सब समय नों बीजेपी दा खायतं सीपीएम दा खायतं कांग्रेस दा खायतं तिप्रा मत दा खायतं नि पार्टी जेकोनो पार्टी किन्तु तिप्रा सान कायसा थांसा निजिनो कल्चर फाइफ्रु निजिनो कगनि फाइफ्रु निजिनो मुकुमन फाइफ्रुले आरो ताइ अमति बेनार ता होनायसिदे पाल खासे फाइसिन सब खायना दं उनि दामा फादि आबो हंखाय साखलाय बायदि बुफुन सिम खायने जों सीआईबी फ्रु मेडिया थ्रु साखलाय के प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा तिरपा 3 दिन जों पारालाइज खाय रखबले आबो परस सुनो ऑफिशियल लेटर रुइ डायलॉग आसुबो आ परस जों दिल्ली थां केन जों अप्रूव होननायका दिल्ली थांगा रांतुबि रह जाखाना बुहुको आम बागान सिरि बाय तिनि सानो मुसु रांतुबि रह जागिया साइ रहरु नर थांनै पाल खाय जतन रेडी प्लान खाय फाइनल एग्रीमेंट से खाय जों सलाम जा तलां थां जा सब केबंबा चिन बर्ष केबंबला अबंस जों मा थाया अबंस जों एग्रीमेंट सय मा खाय हायपनो आको होनो जों आप्रुव सारा लिया
abon bagai sen siring ke cuk khama tongkha am bagai buisau tang cuk bung tong sisi sen buji bosok strategy plan khai slamu ako agreement or sign finally ready sing joto civil society asu ketu ni baru sari keben le abang se sing tina agreement sign khai mi nga tini sing joto success sing thama ko je kun jago chin borok se obstacle ni kaswo a kasma bagai se sing tini success sing ngiam abun bagai tini sanamu sumo hari babun generation le amtile ilengya na khakau karo chung jotono thansa jotono jotono obo nayu tini ko borono tui agi CPM সরকার তংফ্রুব কমিশন সালাম জাকা পবিত্র সরকার কমিশন সালাম জাকা তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইমেন জাগলব পাইসা স্যাটিসফাইডিং কোশ্চেন সালাম জাকা আ কোশ্চেনার ইউনিভার্সিটি লেভেল কলেজ লেভেল স্কুল লেভেল ইন্টারন্যাশনাল লেভেল bureaucrat level ko da question bagzaka bagzaman yagolo bor tamonai bor joton soi unko urkha কিন্তু যত না জানে বিসিমো 75% ন তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট ন ঠিক ক বরম বা কাহামনি সাজাকা কেন আমুনা আবা হাকে ন তিনি পবিত্র সরকার রিপোর্ট সাবমিশন খাইকা তিনি মানুষ সরকার আবনা ইমপ্লিমেন্ট খাইদান নি সামসরণ কমিশন হনি সালাম জাকা সামসরণ ত্রিপুরা তংফ্রুব আবো রিপোর্ট খাইজাকা nge tabo kumu mukudang kumu kondo Chaudhary bin ha kumur ranjan Chaudhary bin puru bongko jaka joto roman skri mang seble tinnar chaiman musakai chinthani a question tong bor sab answer ka anon pura file sun declare riman nga tinisin ko bor silena gamama tong bor busuk jorte ko borono hambaga boy simang sito tini university bagian ko bor soi kya tini jesin intellectual no ko bor sinai writer of joton governor ne or thangin salai puru governor near about 35 boy 35 boy bo niji rangi paina rakha muno for unka ko bor abni ya bolo log legi no vice chancellor dingi কবর খুলুক দিনি মা খুলুকা আকে তিনি কবর ইউনিভার্সিটি লই আমি গভর্নর সে খেলা খেলা সালসেন সালো ই ফাইও বাহাইনো এনআইটিও বাহাইনো না তিনি খেলা যাক মু কবর না আবুন বাগাইনো তিনি সিনি বড় সিনানা যে জায়গা সিনি বড় কেবিং ওই টঙ্কা কায় তুমি যত জানো সাকসেসফুল কেবিং মা কায় আনি খরকসা সেলফ সেন্টার সেলফিস বাগিসে তিনি সেন ti prasar kelugu matong mo bin self interest bagi bin pocket na bagi bo thane pano derri ne 12 লক্ষ কক সাইত ডিমান্ড খাইত কারো খরচা পন আমরা থান কেমন না এ আবা হাসি সুসরিত শুধু আবো সিমি তাবতে সানা মুসু এসটিজিটি টিআরবিটি গভর্নমেন্ট অফিশিয়াল क्लार्क हुँदै अफिसियल उनका अफिसर हुँदै साक्ने त्रङ टङ मनि दिने का बरफ फाइट्या आन्थनी एसटीजीटी र टीआरबीटी र 230 द बुझिने एसटी रङ सिट ओ एसटी रङ सिट उनका यूआर उनका समथिंग 60 द 84 उनका एसटी रङ के तो आबनो एडभार्टाइज मोटे खाइ बरफ एग्जाम रुबाय क्या पाबताम खाका खर्चा दीपक दाको दिपाय हुने क्याश खाइरि खा कैश खाइ मन जागलो कामन खा कैश खाइ क्या कैश खाइ मन जागलो हंगा का कोड छाइ रखा हमना अब 50% एग्जिस्टिंग तो का रिजर्वेशन अब बाकी में आसपास रिजर्वेशन सिस्टम का खला दे दो कोड राय दे दिखा अगर 230 20 मन 17 समान से ना 230 टा मन बा 230 टा अब तिप्रा सारउनि एसटिरउनि अब कोटा सीट खाली तंग बैकलॉग अब फुल खाइने बागैसि nga tinamno ti to sarkar to clarification khayamno to bor fight khaliya bla nga je STGD senior TRBT por senior bor ta ko to ke ko de khaya tabla ka to challenge khane namna che promotion khetra bomti no ST sidno wachno
सुपारसिट खायो इउआरआव जतन नायथंबाय था गोबां जागा जों दाबो थै दं खिन्थु जों बर' बुजिया ना जोंथाय टाइमसो खायनाबा ना जों जद दलनि साफ्रोमबा आसो जों फानमानाय बले केबो फारि जोंनाव न लगिरना केबो फायनाय करे এই অবাহাই সিচুয়েশন আমার বাগিনো টিপ্রাসারাव निजिनि कालचार हुकुम नारना निजिनि कौनो नारना निजिनि और रुमान स्क्रिप्ट बायदि जों खायो सिनि कौनो आपलिप खायनो हंगाखाय जों बेलाखै इम्पोर्टेंट नाङै दं कारण ताबो बर बांला मिडियाम फरायनाय दं गामिनि बर जे चु जायगायाव हंगा जों बांला मिडियाम मार हबले हंगा ताइतो जतन जे चुनाखै जतन इंग्लिश मिडियाम hingga Bangla medium mo pori bule nunggu zor sa kai mana ba ha awun bangai da segelu tong bule ulo English pori bai se nung tini sin bor Amerika bo nuk nai Australia bo nuk nai Germany bo nuk nai Canada bo nuk nai Delhi Mumbai joton nuk nai bule nung Bangla be si pori thang English pori hingga ka Roman script pori ka nung tini thang nama khunu jaga jaga Bangla script bai e abun bangai no मा वानसु तेकलायो वानसु दुई जों सामु बटा तांगा आमसु जो कॉक tabuk je tripura hastego roman script no tui je kok asadai tongmani lai thangrak salkisa sakang dr manik saha cbc te tbc je letter romani opposition leader no je kuisni answer we je tabuk ke kok borok roman script bangla baisi nai cbc abno tui je tripura sarok bo khorang kisai tongo jono roman script bai bo jorani sini kok borok kokno roman script bai masrinai ba amhai sanmung kisawai bhai o jora belai belai kara hambai jora news tai kokpin narok tini haina hai ang to kaisa linguistic officer buya linguistic expert buya ang niji sagno highly educated bon saya tamne ka ang o da pana hamjar ba ani je serma tui serung tongo ai pano o burning issue to obokotaliya ang serai pro jokhon class 6 7 pori prubo singapur boarding rok tongo singapur masleu sin kok bai sema sermai te roman script bai serma pernai atarma asi soni seka aprang serai kok sau ka abuni sekano te bandolon cholika যদি নতে লাই বুমা তং উকলক নিব লাই থামান ন নাহানাই কাংকাই দশরত দেব বিরি গণমুক্তি পরিস্থিতি কথাও আং নুখা আপ্রো কক বরক বাই ফাইকাদো saksaই ফেকাই তো চিনি গণ শাসন শান্তিনি ফারক কবনি ফেকাইছিনি গণ শাসন গনাং তংলা ক্রই তংলা ngano kera baksani bon resamur কক বরসনা দর মানখা আং নুখা resamurta aban thani boibo tong গণমুক্তি পরিস্থিতি কথা যারা পরে পরে দি কাই চিনি কক বড় নিজেনি বাসাবাই tamungo amahai je obono obi sapla khaba omoni ti tabu bitok ong kai tabu kubi kok sakang kai to hoyto baksa no to one hamriano omo main factor man khai rajtantro da amal hoyto na simon derajak karon chin raja rokse kok borono kono groto sile ha kok borom bagai kono abon kaisa saka sigrui nijini dofani kok nang ta manipuri raja le manipuri language to even borok jokhon ngo pro sadharon kisisa boroksi manipuri ro asamoyo Chini songhal teke bangu. Apa India bejo to khokwa me kentu borok bangu. Ga Manipur rok tini the 8 schedule. Je 22 ta tapsutra 2011 jotoi 22 ta language India o security jak. 8 schedule 22 ta language. Kaisa antane oboto dot nuk tongo. Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Nkai, Maithili, Malayala, Manipuri, Marathi, Nepali, Odisha, Punjabi, Sanskrit, Sautali, Sindhi, Tamil, Telugu, Urdu, o 22 bahasa, Nkai, abo tabuk bardi Sangbidhana security, borok abohai language satung. Nekokai, ang nanya mas cini linguistic officer thang kos koinai, ang tobo ang sagosiwo. Pule sekang sungnene o 22 ta bahasa borok security khajak pro jokhon ake barni সংবিধান জানজাখা
কিছু ভাষা এক্সটেন্ড খা আর সেংজাকপ্রো কয়টা ভাষা সিকিউরিটি বসে সংখ্যা বড় আপনি ও পপুলেশন ব্যাপার আপনি ভাষা সিকিউরিটি খা কারণ যে কোনো কোর্ট কাছারি খাইনা থাকা আবো কাইসা নিনি তথ্য বা কোনো কিছু এভিডেন্স বা প্রমাণ প্রম একাই যে কোনো মানে ফানো কেস ব সেটেলমেন্ট ইয়া এনকে আবনো যে সময় যখন খাইপুরো आं जवान समाव मथे तो कायनि कायथाम बासार एड गन 19टा बासार गन पहिले संविधान चौफरा अब पहिले संविधान चेंफ्रुन जुदि नायखेन कायतो कसामपय रेकर्ड मालानि नाय ओंखाय आबोनि परे बुदुखाय 2005 टाका बरक देवनागरी अखरखौ सुइना वय बरक खायरका बुदु रक्त मानथा बरक दाबि खायमान खायबा बरक 12 13 खुब समत 12 13 अब ताबो किसा तथ्य फिलाना बर ओंखाय बरक आबाखाय बरक तिनि बरक ब एचिडल आरने कायसा रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का बरक बताबुक सीबीएसई बोर्ड जखन कंपटीशन बोर्ड का दोनी बुडु लैंग्वेज रकस ओजे उर्दू भाषा बस अब संस्कृत एगिन तक आ भाषा बायके बरक अब बरने एडिशनल सब्जेक्ट बर परीक्षा बर 250 मार्क ने करन का आईएस रन बांग्ला रंग गायनो गायसिनि कक बरक खायसं माया खायसं त्रिपुराव जेहेतु कक बरक गरै अब कोनो सीबीएसई सिक्योरिटी गरै सिन बर आईएस नि बतांगे दिकी मायांखाय बांग्ला बायसि मारनाय आरते कैसा इंटरेस्टिंग कक दङ सिनि बर वासले संपुला सकां इको मियाव आं जे सामानि सिनि जरा न्यूज बक हिसा बकां अनिमेश ब्रादार बन डोंट माइंड आं कोनो बनो अनएडुकेटेड अनक्वालिफाइड समाया आं समका प्रीमेच्योर माका प्रीमेच्योर माते जत्तो वान सुयेसनि सकां जुद्ध खानांखाय जत्तो प्रिपारेशन कासे नों सोंना नांगौ सानांगौ नों हठात करिया थाङैना ना ताबो नों अपोजिशन लिडार खाने बैसाका स्टूडेंट ग्रुप रक प्रेसार दिका फाटफाट खायो जदि नों बर साइड कांखाय बिना आनसार नों अब सावै मात्र नों बिं गुलि नों मासा चनो निन थाने अस्त्र से खामबाय करिंगा नों मास नों गुलि मसानायनो आनि कखै ता सानाय बाब मेच्योर कम कासा थाचुपन नों मुयासनि खागे मुफुमा कखै मेच्योर माकतामा ओ भाषा लैंग्वेज से ब आर्टिकल बदिके फाइका आपनो किछु एक्सपार्ट बर लिंग्विस्टिक ऑफिसर बर बातनाय किछु लॉयर बर मातनाय बायरेन चिन लीगल एक्सपर्ट अंफ माना हानाय आबहाय ग्राउंड खाय जों ताबो अम बुसुक बुसुक बसर जे रोमान स्क्रिप्ट तांगै जोंखा चिनि बागैखाय जेखाने भाषा कमिशन का 2005 पवित्र सरकार 69 पॉइंट समथिंग आंथन बयतमा उड़ीसा सिबिसे पवित्र सरकार जारा बयतनाय खोंनायथुन 69% बिसि 70% पॉइंट ड्रप बुद्धिजीवी निनि जे कोनो आरो कोनो पॉलिटिकल ने कोनो ग्रुप रैखा बर जतन साका जों रोमान स्क्रिप्ट नायो बोरै जरे स्कुल कलेज थाङि जखन पवित्र सरकार थाङै बारो इंटरव्यू नाखा डिस्कशन खायका वर्कशॉप खायका आबनि परे 69% खायै मानिक सरकार ताकैते मानिक त्रिपुरा का मानिक न खाबा का मानिक सरकार बरमनां जे एक्स चीफ मिनिस्टर न बनो बरनि जे बामफ्रन बरक सामुंपाय जमारिक लांखा जों जे और सार्वे के माने मैक्सिमम बरन बरक अबनायो इनका आफ्रो ini salu khairan kuno ব্যাপার ya abosте ni pawa totong tongo article 46 abos directive principle state policy ni khobjago abang porikna rono जों promotion of the educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections or educational जों लेखा पढ़ा खायथां मजे सखायतो चिनि तो पुलिस लैंग्वेज से बानाय बे चिनि बुमानि बुक अक बाय आं कासे एग्जांपल वनो आं ताबो बांग्ला बाय आंनि जि कक्सावनो सालसा गरुर उपकारिता बशिष्ट तामो हनै कासे क्लास 9 फाइका रचना 120 टा वार्ड मासिनाय आं गरुरनि बशिष्ट सैनानि थाङै जे गाबिनि खेते बक्रं गरै अमक समक नि सिमान खितुंनि के बखर कबरे फाइतो आं बांग्ला तुसि मालेनाय तांगा आं तिनो कगनो सनाय गाखाय निजिनि मानि कबे खां माइ तो खितुंनि न केन्दाबनो बांग्ला आं लेस न फास फेलियर आसमय सैमा मुले आंका आरो नि जे रचना आंगो तमनि 10 नम्बर तमनि आं 8 नम्बर माखालो आंगि बांग्ला खूब काहाम जे सुइवा बतो आं सुइने मान परिमेश स्कुल को आंकाय
tabuk tamni bagai sini problem kai seng asole ang tini bo koina mo sungu kaisa manini ti seng sanlai tomane obo kaisa butu ase puila sekang sabi ka thiago nagrari tabuk fan nang nini odikar sisiako mo basane odikar si nini রাজনৈতিক অধিকার সামাজিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার ini মান মর্যাদা কিছু করে কে আনা তো কবা মো আংনাই নিও মেয়ারো আং কিসান নাই খা একদম যতন নাস্তায় জাগো যতন হাইয়া গাছাও সাতন আং দহ করে আং তিনি সামাহাই নর যে কমেন্ট হায়া খাইনা নরবো সাদিতা কাহাম হইয়া आं ताबनि सारथे सागाबा जों सिसाल नांगौ सिलायना नांगौ सोलोंलायनो नांगौ फोरोंलायनो नांगौ सिनि बागै संविधान सेफगार्ड गोबां मा जागान दं किन्तु सिनि बागै तांनि संविधान आबनो राइटलि इउज खायजा गैया भारतनि संविधान 1950 জানুয়ারি सि कार्यकरी जे खायजा नि राष्ट्रीय अधिकार सामाजिक अधिकार अर्थनैतिक अधिकार खायना बागै डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पलिसि बो सार दङ ए भारतनि संविधान कमेन्समेन्ट 394 आर्टिकल सिया दङ কিন্তু চিনি বাইখা আপুর সি ক্যাটাগরি গই 71 যারা ফাদাম বড় ফাইয়ে চিনি হ বাংলাদেশি কলোনি শাসন চলিত গো আং বাংলাদেশের হাইয়া সামাইয়া বড় আরব হিন্দু মুসলমান ধর্মীয় সংঘাত কারণে কাটা কাটি বলা বলি কিরুই থাংনানি বাগৈ বা খার ফাইকা ভারত ভূখণ্ড ফাইকা বরক তো ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ব্রিটিশ বেঙ্গল বরক দুই টুকরা খাইবা ইস্ট পাকিস্তানি খারিফাম ফাইকা বলতো বট ওয়েস্ট বেঙ্গল সিবক টাউনি থানাটো কিন্তু ত্রিপুরা খাপড়ো ভৌগোলিক একটা পরিবেশ কাহাম ফাটফাট হাবাঙ্কা চারিদিকে সারাউন্ডেড নি হাবগা শেষে মেসে চিনি দুর্বত না হই 1971 জরা ফাইয়ে সিংহর তাবো খাবনি সাকা সতা ল্যাঙ্গুয়েজ টি বকস আংতা ল্যাঙ্গুয়েজ কক সাকা কাই অমো কাইসা সাবজেক্ট সি তাইয়া সিকং বা মো কাইসা সিকং সামুসি ল্যাঙ্গুয়েজ সমদা আংতা সাকা মনো নক ময়া সিমানো ল্যাঙ্গুয়েজ সিরখা বড় থাংসুমি যেকোনো জাতি নিজেনে কাইসা উন दा सिनि आसल लैंग्वेज फाउंडेशन सिनो हानि रुल खायनाय या फांबो बाग्रासि बरकसे पिरि कक बरनो सामुं सनाले सिखाय यांखाय आं तिप्रानि राजा बरकसे भाषा कमाय थानाखा भाषार सिका कक बरक भाषा एबुलिस खायसिका वानसुगै नायदि आबानि कक गया हेंका तिनि जों ताबुक लिडार खालायो वानजोनि इन्स्ट्राक्शन मन खायदों दिनै तिप्रामो थाखायनाय लिडार हयतो बरान साजे आं काबो साजाया नरक साजाना नांनाय आं साव नरक साजा बुजिनाय किन्तु नरनि इगो ते बन्दा मिमा कासि हिपोक्रेट्स ताय नरन जे इगो जरि न सं तहा काय सं चिन्ता फाताय आं गया साबतो माले आं सौ बाइके माले हयतो नर ताबु जे मथा खायनाय रक राजा जरदिन का थां तंस सिं राजा तनहि बक्सा सालातुं किन्तु राजाले न तामो तोरि मानाय निने आनी फानबाय बतिनि तंगले आगि राजा फोरबो बाक्सा साव राजा हाव तंसि बहाय साव बाक्सा आंखौ बुतवान जागौ तिनि प्रजा केरेके साजिं राजा देबरमा नै सैतमा बा राजा हुनजाकबा प्रजा बाय राजा मिलैसे राजा बो प्रजन्तिसि राजा किन्तु त्रिपुराव खा बेटिक्रम खा त्रिपुराव खा राजतंत्र 3-4 जेनारेशन नर पन नायदि आन्थान तंग त्रिपुरा स्टेट गेजेट संकलन 1903 सिमी 1949 आंथने बय दङ आं अनेक स्टाडि खालायखा तीनटा राजा जे राज परिबार सिनि बर्णखाय राज परिबारनि बंशकर्ता बर्तनि फाना तंखुन बर्णखाय बरन फेकफुल पोस्ट बा इम्पोर्टेंट पोस्टरिया फातानि बरं तुबिरुवा आंथान जत बुं लिस्ट दङ आंगाबो ताबुक सिनि प्रदुतनो साजा गै सामाइया अमकाय कुबि फेक अमनो गसिन नांनाय তিনি মার্জার এগ্রিমেন্ট চুক্তি খাইপ্রু অ ত্রিপুরা হানি বসানি বাকি প্রজারং বাকি কোনো কাছে কলম যদি তখাই হরিদান দেবন তিনি ফাই বথার ফাইজং সৌ নো নাথিং এলস অ ত্রিপুরা হানি ভূমিপুত্র প্রজারং বাকি মুতি সেবগান সিয়াকরি ফিয়াবা রাজপরি বালে সেবগার সেতুম ফিয়াবা ও ওয়ানজি কস ওয়েস্ট বেঙ্গল গরনি ফাই চাকরি খানে রলে সেবগার সেতুম আর্টিকেল আনি কগে ম নাখাই নরক মার্জার এগ্রিমেন্ট রক তাবুক নেটনো প্রাইন তো গনো নানি দি কবি কগদা केव प्रजानि बागै देयर इज नाथिं इवन प्रजारक मास्टर बेटालियन दङ फार्स्ट त्रिपुरा राइफल लिजियन बेटालियन बीर विक्रम मतैनो मिलिशिया होननाय दङ 5टा बेटालियन दंमानि बरनो उइदाउट कम्पेनसेशन उइदाउट एनी इनफरमेशन हाय एकदम चाकरि सेबनि बाय कोनो एग्रीमेंट करै कंडीशन खाजन ताखौ बरक
kubino jodini sarali angka oboror oda pate kuboi kerika ang mo saune tini produno sayan samya produno agi bang saka produji nang tabuk je himui teman je movement khai teman ini na 2023 election 17 Mac 16 Mac 15 Mac 12 Mac saya teman obai da phayo gya MLA মন্ত্রী sama baya ang saito bijan MLA joto MP siakari mana joto prosasa siakar mana nangka nokri sakri pada kena memorandum de Rastro International National Reward joto siakar semarnai sung bisar maya saktai kaitau tajun Yahudi rono khai gas yang orang bothar 70 lakh Yahudi ka bus bothar ka suno khai slowly poison khai genocide crime ka suno bothar khai India government knowingly it is doing or not kaisa korasno kharan kerja Anonor diliwo telang aja. Oh kok sarai ya bro. Bo Amit Shah, bo Narendra Modi, bo Rahul Gandhi. Sarai ya purang saka latar kiri yang sau tiprasar na. Tamu ne baga tiprasar kam obi sab fly ka bat kini se thongjana rasnati bai. Odikar bai rasnati phalayo. Sungkhai odikar chini fundamental right. Chini nature of fundamental right, born and brought up rights. সারা পৃথিবী যত যখন গ্যারান্টি দিত ইন্টারন্যাশনাল ল গ্যারান্টি দিত বার্ন সংবিধান গ্যারান্টি দিত অ গ্যারান্টি চিন বেকে তাং সাংরা আবন দুঃখ না গেছিন বরাং সেমানো এমএলএ মন্ত্রী সানা টিকেট বাকে সি হপং সাবং কালাই তঙ্গ নেতা সানা বাই কালাই তং আং প্রদু জিনো সাকা নাংখাইলে নেতা কত সালে জিএসটি সালে গাকাই টিপ্রাসা কাউন্সিল সামনে আং সাকা টিপ্রাসা কাউন্সিল সামনে আং মেডিয়াতেও সাকা টিপ্রাসা কাউন্সিল সামবই যত সমাজ পার্সেন্টেজ কাটু ফেরি দেবর মারানি তাও 52% গাকাই 52% বনি রিপ্রেজেন্ট খাইজি নিনি কলয়া যদি সাকা 7% কে সাধনা টপদি আমা হাকা পিপল কাউন্সিল স্টাম্বই যতন কোন অর ককরং আং নেটাসনা মুসমাইয়া ডেমোক্রেসি যেখানে খাইতানাই নিনি কলয় কবাং জায়গা দেবরমা বসানাই দেবরমা কবাং জায়গা কলয় বসানাই বে জমাতে বসানাই আওয়া কইয়া ফেবা তাও চিনি মুভমেন্ট কা আনটিল আনলেস Tamongoi sung tini baru rahman pore o hawa buni dofa bai omo haike tabu linguistic ni sikar ha political ni sikar nang nai ni khub muni kothok IPF te orka political issue ka sikri aro bonadi aro je borok tu khajak mani notice mani notification khajak mani aro borsa thakba cultural mote development si aro political kokhasa sainadi tanggap ti khaika samne kirito dili thananya sungbuku ba phikwa kai Kini ang sau his feed botabuli phena bai feed no product অসময় কিন্তু ববসতে সামসরঙ্গি থানায় অমাইকে যদি তিনি ফাইনে কালাইগা পরসাইগা নি সাইতন কা কাও জনগণ ব একটা বরং থানি কম থানাই বলে তামনি বাগে নাসি থানাই বা নং প্রদুত जी बुल फाइका नों गसि किसरे हमने सोसात इतना जालिम नहीं होगा समाज था लेकिन ऐसा हो गया पहले तो ऐसे बसासिं सेसिं थांगो प्रमाण करै तामो गणतंत्र ब ताबो राजतंत्र राजा हाइन तखबा साइन्स तांगो तां फायो काबुइ फायो अमंगुइ फायो ना बुजादा फाय मुनि जागै था बाम जागै था फाय सिंदु साइबो माया तेको बिन कमिटि बरो साइमिया अमा हेके खायै बाहेके गनाबा बनो जतन राजा नि जत हामजागो आं सिपुलेस त्रिपुरा सनाय जब राजा प्रजा का ता हमारे मांग मुक्सर पोरा होगा ने बुमा बाय तो 1996 साइपि आं साइबाय फास ताबो खां बनो राजा सिहिलिया तांग हिनाय आनंग दिबा तो खुरिका प्लस बिनार रिंक्लाङै बतांसा आंनो त्रिपुरा कक सारि सिमायासौ अंकाय नों अमेरिका गथना अंकाय आं रां तंग बाय थाङै जदि गिराटा त्रिपुरा लाइन बगे साना अंकाय रां राइसौ आबो बांकु बै ककसौ अमनि साखि सबो एडुकेशन डिपार्टमेंट रिटायर दिलीप देबमा तंग आपरो बर नाथंगेब्ले एप्रे एडिशन सिउ से फेनाय बरम गनां सनन बरम टीएसए फोरङा गि दा बलिन्द्र देबरमा तंग ताइ टीएसए नि ताबो प्रगति सुख खायतनाय सुनील बतंगो आन बस्ला बाप्रो गिक्लान थां आपरो फुदर बुजाखा आंनो बैसाब सामहारासि बिरुदि ने साबु प्रदनि बिरुदि सागा हा आसुदि बसादे हा देव देवता माइ देवता हिंतनाय सोंसिबले आगिवा माइ देवता सिनो सों बाक्सा सिसियकना माइ देवता साने हिन बिबु देबिनो सों माइ देवता पदन सों आसका सम्मान दियो किंतु सम्मान देना जानता है लेना नहीं जानता है बा सम्मान kai rika सम्मान kai nar liya mana simen musung abai jangba अधिकार लेना जानते हैं देना नहीं जानता है अब है त्रिपुरा इंडिया बखाई खेसना मारदे एग्रीमेंट चुक्ति खाबो सब खाइबा और पब्लिक या राज परिवार सब सै
wan jeruk siyo wan je ke jotong kaham baksa biri bikram no lob layo ang abo research lai nai khat bir bikram jodiu no botumu tipras o ha bebak tipras chin ha ka tangi reservation khai ordek no basari abo bhul bebak tipras se bo mo tipras ne on he bo reservation khai tong ble jari khai tong ble ha abo sin borok sai tongo o tabuk jeman baksa sinlita sung mongolian he baksa tongo ani ni mongolian ni o mongolia ro ni chinese ro ni tipras no nabu nai pheya ni kono boro wa bon sugya borok boro box ka sai tongo yang kabla sengka mongolian seng chinese tongo sengka ang hiwe ne ka north east hiwe ne ka mizoram thangai na ka arunachal thangai ka jekono gana thangai ne ka jatona jani bai jasi obo simia all india ang thangai ne ka tabu bang dui tinta all india organization tongo phaide kereng kang telephone ta talangkai na tabung anong ko phaide thangai ang abo mena asam bo taklai imprang maso आना जाना बसन करना बात कहना ऐसा नहीं चलेगा। हमारा त्रिपुरा का समस्या आदिवासी का समस्या अभी बांग्लादेशी का शासन चल रहा है त्रिपुरा में जदिव ना भारत में हमारे सिकांग वांदे कबां हिंदू कबां जदि साइतो काय आंग जदि डॉक्यूमेंट में प्रूफ खाइरी में काय 1977 नि सिकांग पनो आं खाइरी में कांग तिनि पनसो देश दुरि ना फासि रिजां गसौ आनथे 1961 नि तथ्य नांगौ सौ 1961 11,42,000 आ समय रिफ्यूजी रेजिस्टार खाइजान थाम बय तंगले এই যে বই তঙ্গতে সরকার হইতে বাংতে লাগা অরব 4,69,000 বাড়িডি থুরুকসা 2,30,000 বাড়িডি এরপরে 3,60,000 বাড়িডি বড় আগে প্রিমার জাল মাজাক সিধা রিফিউজি বাড়ি কা পাইখাবলা রিফিউজি সে মেন প্রবলেম ত্রিপুরা ফাইয়ে আবনতি তিনি কোন পার্টি আসতো বলো মিটিং হয়েছে সে সারা গিয়া বাংলাদেশি ফাইজি সংসিনি সসিনি মেন সমস্যা সবা বতি লিডার সামনে কিরে आं हरिदे बरंकन बॉडीगार्ड सिकिउरिटी आं साइतंब्ला वानसार कबर माया जतना सिनि तबायो आं किरिया आं आनिके साइसे क नों तिप्रा समासल दंनि आसाइका कुबै काइसेला काइसा कुबैना वानसुनाय सालसा आं ताबो साव बक्सा आं नुखा निउटिव रग कुनु धर्म गुरुनि बिसिंतिपान दफाय काय काम हा निने कुनु शान्तिकालिनी बक्तनि बिसिबो यक काम कुनु पसनि बिसिबो यक काम कुनु फादार बिसनि बिसिबो यक काम थांगै नामा फादार बिसिबो दफानि प्रब्लेम साने माले नोंसाबो आं खरकसा ख्रिस्टान गै सालिनाय मानि अबना बसाव इट इज नॉट आवर मैटर सो आसंखाय रिलीजियस एबोसिनि मते मते जाते बरना प्रिंसिपल थिकेना सिन सामो इस्टिमुरनो बागै साखाना मिशनर खानांगो गासो आंगरो बखाना समाया दिनैसिनि बरक विश्व हिंदू परिषद दाराम पद जमा देता एमएलए खनातुन आं सावो नरनि विश्व हिंदू परिषद धर्मेन्द्र प्रधान साबो तामो ताबुक साबो मोहन बग जेसबन तुइ फेदान मालाय दी आं काइसा कक्सिनानि बांग्ला से आया बंगाली हिंदू बचाने के लिए यही त्रिपुरा का आदिवासी भूमिपुत्र हिंदू को क्यों आप मानना चाहता है आंग बरो प्रश्न खाइन को और त्रिपुरा बुकुं बराबा ताबुक 95% ले तिनी न सातन त्रिपुरा ते ख्रिस्टान मासबात या त्रिपुरा बुकुं बरानो विधानसभा सीट 80% ताबुन रिरि नाय का तिनी फनां ख्रिस्टान को बै ख्रिस्टान तो मतम बरो कबर आनि बखासिबले मेन का दिल दिमाग फेबा आना ताबो नों विश्व हिंदू परिषद खानाय साइतमानि हा आं तानो कौन साइतमासरि ख्रिस्टान का बुचि मालिया फन केनतो आनि नों बुखौ बाय नाना सिगार खाइपाना आं तो आनि जे स्पिरिटिं आरो तो निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष आंगर तम साइतं और ट्राबल्स खाने बागै समाया धर्म तुइ बसं ताबो बक्सा सालायो आबन तुइ बसिनि गलायतंगो क्षत्रिय समाज नों जदिनो महाभारत रामायण होय सुरु फायगा निनी क्षत्रिय समाज रक नर एसटी नि सामने बोल ऑल इंडिया क्षत्रिय समाज सब जरा क्षत्रिय का सभा खानाय सिं राजा साहाम ता क्षत्रिय अंका निनी क्षत्रिय अंकाय नों जजाति गन होयते फाइमासे नों तिनि वाइसबन निनी उनका होयते फाइमास सिंकाय हस्तिनापुर होयते नों बंशधर फाइमांकाय तामुगे नों त्रिपुरा सारंकाय कुनु जगह पर सामुं फ्लांगजालियासा आं तिनि जनगण ति प्रश्न खायो ब जगह जों तंग ताबो 13 जना मंत्री एमएलए मांखा सीपीएम रो कखायता कखजम साइलाबो रेखा बरक बरंखायता बा कासे को टसकुमा बुफां सुबै फेका हर टुटुटु
tu tenen ba bunga ba ke sara zo tai 35 bosor sana musu go taw borobo tai 35 bosor sakhe tipra ta kaman develop buti develop serai serai siri o hasini o hawo গণতন্ত্র মানে আবো ইংলিশ কেন ফদুলেন গণতন্ত্র বাংলায় খায় প্রতারিত ষড়যন্ত্র বড়া গণতন্ত্র বারনি সংবিধান 1950 তাঙ্গে 71 জরা ফাতাম বড় হানি মালিক নাই आंगोरो तिनी पर और सरंती फेम पे आनी कोनो शत्रु करे व्यक्तिगत आनी कोनो आक्रोश करे उसको रहना दो कोई बात नहीं इंडिया में रहना दो कोई बात नहीं लेकिन त्रिपुरा के संख्या बढ़ गया ऐसा सोच के हम भी करेगा हम शासन करेगा हम भी इसको खत्म कर देगा त्रिपुरा को ऐसा सोचना तो ठीक ठाक नहीं होगा परमेश्वर जो बनाया सबको बनाया एक परमेश्वर है उसका भी थोड़ा घबा आएगा जों बाहाय आंगाबो ना ताव चिन्ति प्रासन न्यूज में सो नरक जों ताबुं जामनानि बागै कक बखर जदिन आनि फा कक मिस बका आबना नाका होई पासे बाहाय के जों साबदां नां कातिसिं नाय जों अमो यो थालाय जामन वासा समिदां बारे बार मासो चिन्ता को समिला खेरा खेरा जों द बताइम जों का सालता गनो जेम्स तो सालता बसानि राइस कुसुमन बा जेम्स ताब साइ दंका कलेज नि ताको घरिदनले ग्राडति तिप्रालेन मस माया सो आंसा माया सामान कर आं तो आं साका सेपारेट स्टेट ने के प्रोविजन तो आर्टिकल 3 गबर्स आर्टिकल 2 3 बांस 2 3 आं सा 2 ता सदे तो हुंकाय ताबु नेपाल राष्ट्र आदा फनेपुर आबन खायो अंक नों सराय सराय एके नों पना बा तालान को गतनाय बा सिक्किम जखन 1974 भारत फाइका आपुर बरक बिल टू बय आर्टिकल 2 ने अमेंडमेंट खायो सराय सराय सेतु आर्टिकल 3 के ताबो जे स्टेट कतरिक सबाइन मानो सुक्रमान जों ताबु सेपारेट सानै बाक्सा खूब बि पुरुष सांगाव रेसन कताइसा त्रिपुरा सेपारेट स्टेट न ताबु प्रदुनि दल बा बिउइन ताइसा कताल खाइना बागे बाक्सा दूर बिसिं लातु आं सौ नर बुतवा नर तापो बांग्लादेश दालान दालासै कम्प्रोमाइजेबल इशू मिनिमाम इशू सारेंडार फाइका आबां काइसा लिडार बकलेर खाइमान कसकनि कथाम खानागां আপনারা যখন বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন তখন আমরা কেউ প্রতিবাদ করিনি আমাদের পূর্বপুরুষরা এখন আমাদের ত্রিপুরা লাইন করে আপনারা সহযোগিতা করেন সব ঠিক আছে বিক্রিবা দিতে আসলে বলো অনুকা বড় আমার বর্তমান আবশ্যক নিনি সিমিরাহা যে কোনো জাতি যে কোনো বরক যে কোনো খুঙ্গ ওয়ালাই সুলাইকে বিচার মাংলে বিহিক বসাই বলাই পদে পারানি পরাটি বেশি দিছে আসলে বিচার মাংলাই গেও বিহিক বসা কালাইখানি ওয়াসেন লগলে দা ओंखा वाला कालाय खाते मालाय मालाय हाना थांगा नोंगरो वालाय खनो नों खता फासिन हाय मेब तैसे माका थालाय बिलाय गातिर प्राहानो अमो हायका सिकन साहानो तै यासो कै थंलाय काता लिडिया साना मुसलाय काता आं हरिजन देबनो तिनो ग्यारान्टी सावो जदिन कथां टंसा कुन दिनो बुतो बसाना नाम टिकेट दियां सांगलाक कारण टिकेट बगा आई एम नॉट वर्किंग फॉर द इलेक्शन but I am for working for my nation and the funny bagay fiaba or nukha jacobi sam kane kai chin borok groupism khibi horu groupism bonton kai saya muti klaimiya amo klaimiya ang nukha ni gabi gota wati sati maso khumulung tawfru ani bumunga ang khari phaika abo sab makarka ani yagori ma monaya taksa kapala suna sabu koko sugo toksa mani akok eneleti rok bo borok ai bikhacha sabo khaitongka abo haika se ko hopreng te masangka hopreng song khabu khayeno khaine ke juda anaka hopreng kerna o ramen atame name jom tane himan a jaga ose ang abo hai jibono jodino kono kebe proman kono police officer tipra sapa tabu khari makari ten phano ang tabun phasi jago horijan debon mana asai mani juda angso asai mani juda ani bufa ang asai sinino Shiv Mahadev Pujawai ang asayo. Engkau bui baksa nano Kristen apa na botala tab Shiv ni kok saka. Ang joton dharma theory ba sada sakna wano. Jara phayako. Dharma theory ba baksa jala sen Kristen ka bora kaham thaka jarang ba kanon Kristen. Bol totho. Bising si pariborton na sung satya me joyate যখন সত্য করে যেসব নং গির্জা থাঙ্গই সুরিটং যেসব তুমি গতনি আওয়াই নং কিছু মানা কাকরে Tini Inggris satang ya kalma kalangka, bong tan tew Inggris satai te 50 bor sason khai mangku, bor Kristen mangle, kento bor jakon sat to kuwi be jakon sajaka nore yakar sidi, atta kuwi be sirisi korta ta be jakon sarjaka, amko sunna pore we have to live. Tini o linguistic kok samane o kong tamung bok sagna mo borok nano,
ang soal ngi sama biya susto sagyana maso an takuro sini daramani kai raja ni hoite kusung sini basana pogoi thangka je bos পৃথিবী ni kono raja natri basana pokhani jodi kebo mo jagar kaya tongko ni a proman khai kai ang tirpraha 36 ঘন্টার বিসিঙাই আনি বসাবতি বিগত তলাঙ্গাই আনি নহুয়া খারগাং খাথানাই তংলাঙ্গি आंसो ত্রিপুরা তা নাংকাই বুরলেন ফাথাংছনা নাংকাই ও বুড়াপা কামলাঙ্গি ফাসাই তংনো হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ত্রিপুরা তংগিয়া কোন জাতি কোন রাজা ভারতবর্ষ 500 জন রাজা তাও প্রিন্সলি স্টেট তংগো চিকন থাঙাই নাইদি বংনি মাতৃ ভাষা পগই থাঙ্কা নি যদিন কোন রাজানি বংশধর ফুংবা হাকাই হরিজন দেবন টুডে ওইদিন দে 34 আওয়ার্স আঙানি বুসা বিহিকলাং আং ত্রিপুরা ইয়াকাথানো কিন্তু চিনি দেরামান সব তাবুক সিমিয়া দশরা দিন আগে বেলাইনে ব্লেম খাইকে এক সময় আং আবেন বেলাই সরি মানো দশরা দে বপুরো বান বাইজা নগৈ তমানি শেষে মেসে বান থেনা থামাসে বসে উল্লাকা পসগৈ থাকছিবো আবুন एग्जांपल আপনি যা ক বনি যে অদ ফানং গনা বুঝা থামালে বসে উল্টা আর কসগৈ থাকছিবো আপনি সিংগো আবুনি বাগে সং তাবুবো किसे मिसे ता मकल पाखान लायो महाराज प्रजुदां पुलिस सका जो रास्ता में आप चल रहा है ऐसा काम नहीं होगा इंटरलोकेटर तीन तामास सीरियस संगे तामास कहीं कौट खबा जनगण बिब्रति खबा एंगलिया खाइलिया जसपा का नरनि बिसिंग आबो कासां कलाय फेखाने मुसुंता आं साधनति प्रासंगै बरक जदिउ न बीजेपी रंथने रां रक किसबा नामा करेंका बम दुर्बलता करेंका तामगै तिनि सारा त्रिपुरा हरसंगै मैया पृथ्वीवा आंदोलन सा ता मणिपुर आंदोलन हरसंगै तेंदबा गणतंत्र आंदोलन खैरा चंगले हाँ नीनी ले हाचे नाई सिजक सिवो बांग्लादेश बा दुई टुकरा थाके बा एसपार नीनी ले बांग्लादेश विभक्त माले साम्राज्यबाद बिसानि सोल्टा बा बहाय तफा तंखासों बहाय शिक्षित तंखा ताबो बहाय बुद्धिजीवी तंलायखा बासन करं लाय सत्रे अंका फियाति प्रमथ लासो आं दिल्ली थांपुला सांपुर को खनाका चिनि हा चिनि रोल लायका मटामने अब माने अर्थ तामकाले सपायना कासकान तामने सेसे मेसला उल्टा सिंह सबका आं साकावले प्रदुत किसु न नांगिया सिंह साकांका बो बोल प्रदुत किसु दफना फियो मानां आवन बुखु गामंसु प्रदुत किसु ब राजानि बंश ब दफना फियो मानु फियाबा बमाइया तानि माया आं सबका नों मानु माबा कलकातानि नक फालियासा बमाइया कलकाता बनि सय सम्पति थांनाय दे 1000 कोटिनि सम्पति दंगो त्रिपुरा बहासो गरै शिलं बहासो गरै थांगाय नायनाय मा 49 नम्बर बालीगंज सार्कुलार रोड थांगाय नाय दिया बक्सा बुरी रक असेका तमा बुमा बदल रक उफ महाराजा जागा फालसिबेका कागा को फ्लेट नों बतिप्रा मथा फायासिनेसे आं थांगा 17 तला बिल्डिं तांगै प्रमोटर बाय झारा 22 कोटी फाइन खाइजा मारो वसो दयनि समारो कामा पन नुगिया काय नरक बुमा बदल लग मुया फाइला एकुन रकम बसायबाय माइसे माद्रंखौ नरक थांगै बहाय थांगै मिजोर नागार थांगै जाखापाना ओए खाम फ्रम मिजोराम निथा दिलेरो वाय तंगमै थांग देखाय अर सिंगना साक बायसाक मासा मुसु गबल हाकाय बितिप्रा मतान बिरि सागांकाय रेलायसिदे बुरि चरा देखाय खालाय बनम कोना सांसरे बथाना सने नक्सन मावनाय आम सिक्सिनि सेसिनि बुरि बुरि बदल आं आबहायबो नांना हायबा बखा डिसकास सेमिया न अबहायमान काहाम न केन्ट बजागा थाने नरनि अस्त्र ससन बुमेरां ऑस्ट्रेलियन कायसा ट्राइबल न अस्त्र आबनो सि बुमेरां अत साजे मानसिम बर माइया कायसा खुक्रि हाय कय तंगो आबो कखलाय रखांकाय आ नांगे हाय बंग सारे फाइफिरु आ बुमेरां अस्त्र आबो मांसं तिलाय तंगो सिलाय तिबे एनर्टि खलायफोर तां सबका एटीसीएट सीपीएम नि रान बस्ता तल सिलाय पे कगलाय एनिलायति कगलाय तंखाता यांगबो ओंखाय बा सिबु मांगनि फान्ते आबान खरकसा बरा न सेंका बांग्लादेश तमदे आना खरकसा ताबुक जाला सब बरा इंजिनियर मामा निसो तमो ताबु एनएलटी आदिते नरम थाका म 2008 नि कप नंगले बबाय दिन कमेन आं साका आंगा गेसेराय फ्रु हुगो थांफ्रु सिदा सिबु कां सम्मांनि दिला साका फानलाय मां सिदा वालाय मां आंगा दिन नायका टाइम दिन तो तंगो टाइम दिन बलाय मां सेसेमेस 3 दिन परेखाय दुंगुरो कलाय थांका बेलाता सालाय उलका सेसेमेस मांगनो निनो थैजाकसि मोसुम कोथुमजा आंनाय माने अ तुइसि करिंगे बथैगाता सलाय मेसि सलाय गा आबो हेंगाता एनएलटी आदिते कबा ओ निमता मामा क आजिंता या किजु कांसम बिजनांगले मां कुबिनुगि फेमासब्ले निता आंगा जागा जुगु फुंरि मानिया ओलका चिबु कांसम मनामै सगैसि आं थांसि मालियागो तामगो कोन मासाका मा साक बाय साक कलाय ब्लाफ्रु वान जेके कगजाकाय साख्रि मांखा निन्ति प्रासाके बलं बरन ते सुलता
bihi bisa pojok sakit genang poto suspend busuk seng mana anti Indian anti social anti engkau mangsik seng matong lasu ani kok mereka seng hisim lah yang keba ang tahu sanai matamba linguistik engkau kakai jara linguistik expert dok joto tui lagi asulai tini opposition leader cini Brown ganang onimes not nahar lagi joto MLN nahar Jitin Chaudhary babu nahar jata nini joto kisuk ex minister tini buddhijibi professor nahar kaisat 2-3 semda khaya koi bo jaga buti sinoro simi ain khoi tonjak tong buinar kai chalok tong abo semana geneska tini bihar se duita board ni bano kai rajya sarkar khai dong kai seng tripura khai board khai mi adaba tabuk to joto NCRT ni joto no system ka tripura board tabo objective nubla CBSE board hain bla engka jodina tripura board aste aste ba oke jusingi phekabla bidya jyoti homework jyoti dam gyan jyoti pradhan mantri tatam roni to santongo abo to CBSE board khai dong engka ang tak sama kai bo jaga cinta bo golot engkai buni language suppose so andolon khayble nang sana nangai ani kok brono no morjada mas manai andolon khake nang supreme court of case faji bebak laino thamsri boile basa ni bage se thilai basa sahit internet sigi khajau andirang na thanginari basa sahit ingko hanai Karimganj lai thangai silchara thangnai je rail station bokok jak thimarok thangnaya ba tagus kajak tongo 1952 ko boro basantei kolaipru assamese bhasha jeng pore banglai masma khainai sawi mulai koklai thiade ba pro achina tam andolon kara khainai kribe singkai jotono tamo tokto toksa thot leader bum khaina bagai simi se phayu ango sable je boro jo dor gaya उ मर गया जिसका हिम्मत है तो वो भी किस्मत बे होगा नंगनेला पॉलिटिकल पार्टी जरा कबर है दुम दुम बुई तने का मुख थांगे सिनेमा रगो सरक सनाय फेप्ले गुंडा कत सरक ना फे बा नै वाइसे ना काइसा बया नमानि सुनील शेट्टी आं नायला जरा आं इंडियन मता इंडियन कल्चर आं हामजे नाबा इंगा बो ब्रे सिदा काइसा गंगै boka hamni bagai nongka ma bono jakapan sakaram tata kelatan katai biruri pati pro gunda by gunda hengke bon thangsrung no heblo isono rangrui इतना चाहिए वकील साहब हम उसको जल्द से जल्द निकालना चाहिए हंके bon bon wan za khani kunu ke bosukri bai ka nong khatu peka apka na sahib rohru gari sabi sia fargo moni ni wachana masuk lamborghini gari nini pas hengke sabo ka sab thangma lagi saka ang nang nango nanga wai tongdi omok somok hengke bo sababik bina abono success hena bagi khlaika ang taw kong tak sa to media bisingo sungbai sungsi walai manu sungbai sungsi bin hanya salai manu o bakha saina ba ke bono kasarna ang saka horidan de bon no ticket ri wo মন্ত্রী এমএলএ সানার কোন দিন তাওয়ান সুজা বাইদি আং আবনং থানে খুলমজাও আং শুধু কাইসা সিমেসা কোনো সময় পার্লামেন্ট সিনি আইন দংমাবা যদি না আও মন কাইসা পার্লামেন্ট আবলাং কাইসা সব আবসিন সয়ু পার্লামেন্ট বাং 6 মাস বাগে বারে কোন একটা পার্লামেন্ট শেষ জানো আং কক সামা পরে দি সাইমালি আংকাই আং ফেকেনা তাসে রিজন নি নাই নরক বসা থাপি ওপনের বেজা খাই এবং চিনি পার্লামেন্ট দুইটা পর্যন্ত গ্রাউন্ড কক্রই গ্রাউন্ড রিপোর্ট হামজা গ্রাউন্ড ক খাইজা ক্রই বছর বছর টাকা 76 বছর 52 হইতে বছর থাকা তাবুক 52 হইতে বছর 22 বছর থাকা 70 72 73 ইলেকশন মানি তাবুক গ নাহারি দুইটা কেন্দ্র বুঝকে থংতে গাছে না পূর্ব ত্রিপুরা ব 69% বংনি বরন পশ্চিম ত্রিপুরা বং বরন আরো ডেলিমিটেশন 2003 নং থাপাইকা আ সময় আং সাইকা কাকায়েনচি থিলাঙ্কা সামাচরণ বাবু থিলাঙ্কা দা রবীন্দ্র থিলাঙ্কা আংতে কয়েকজন সাকাসু মুইতক্রই নরল লিডার বা এডিসি এরিয়া বিশিঙ্গ তনাই রক বড় খাই তাবুক এসটি কোটানি পার্লামেন্টারি খাই আঞ্চলিক পাতিনো মান খুংলে আং রি ফাইকা তাবু পানথন ফাইল দङ সিলুই রব কব থাङै 23 তারিখ আগস্ট 2022 নির্বাচন সদন থাङै সিল সাবর তুই বাসে কা ফাইকে ফাইদি मा आं थांसिम माले ताबु रां पैसानि प्रब्लेम बाय थां फाइका आरो जतन साका ताम ताम आं साका आं ताबु नंगर परि बय साइरि मानु आरो सराय फाइल इन्स क्लाइथन तो कांग्रेस कांग्रेस का उलो तैसक सावनां आरो आं तामो साका जे एरिया डेलिमिटेशन 2024 बिफोर द इलेक्शन पार्लियामेंटारि मुसे इलेक्शन सेका जे एरिया डेलिमिटेशन खाइजाक्तुन गसे मैप टेप तंगले आबरवे एडीसी एरिया should be delimited as ST constituency of parliamentary vote
parliament election seat hengkai general leke general kam ko gede basari hengkai tahu tipra motor MP to makhumla ano ta khadi do nang jugo ta tang ro hodi Febara thangai sime thanglai phaika ka bodro sing phaika ni o dosro de koto bosor MP ka sini produt jini bu phaba koto bobar MP ka sini koto jiten chaudhary babu mukha tipra refugee phai munti ka problem na kaisa sanai kre kubune ke sanai kre bazawani yang boni kokto tabu samji bai de Gujarati jatena kono MP to phakai sini sungnai ton bibudi bubu sinijak bai hengka tabu nang andolon khaita ba Indian biroi kok sanaya sani kok tarna sini basate boseng omahai mutiti ba momuti hai mutiti boseng thengjaka sino tangi thengka thengjana nangka nengso angsiwa English kerang Hindi kerang ain kerang bela politician neng Amit Shah ba angau ba abon sabsai sau ano sabasa khorasa boy thanai sau bharate soto jana tabu je mothani bisingo joto habaika baksa BJP thangka patal khai apro 29 অক্টোবর 2019 ngono afro asam bobon arai gonta Amit Shah sapon ain সংবিধানের নরনে কোন জায়গা দদিন গলমি তখানা প্রুফ খারি রেখা আং নর নবাই দম সরাবো আনা afro দদিন তরিখা আং ওয়াইসান ডকুমেন্ট তা ফেরখমু বানি সংবিধান পদিন কার্যকরী खाना में सुनलिया क्या खासरी हम त्रिपुरा का आदिवासी का जरूरत नहीं है हम बंगाली का जरूरत है जनता साइरिस्तो नक त्रिपुरा से नांगलिया जमीन का जरूरत जंगल का जरूरत जल का जरूरत हाँ रिसोर्स का जरूरत लेकिन त्रिपुरा का जरूरत नहीं साइरिस्तो तक सराय कौन बता तो इंडिया गवर्नमेंट हाँ सराय मा साना नंगो काजना मुसुं काजना सासरी आरो कासके बुफा बना कोवालाई हुसि सब सरकार सरन सिमे चवाग नङै नग फाइ मानि बखत लाब करै साइ सिरां काजना मुसुं कक्सनि चरि नै अबाहाय सराय सेन सिता बांसौ त्रिपुरा सरन मचिने हा भारत बाय हामानि सेकां जदि वानसा तातालगा चां 1961 नि फाइसरि रिफ्यूजी कैनॉट एंटाइटल भाई के बरो एंटाइटल के हाउ रूल बरो मानखा बो पार्लियामेंट अमेंडमेंट फाइके का अमेंडमेंट पयतंगले हां बो अमेंडमेंट बरो पास का और तीन नागरिक खा नागरिक त्रिपुरा गवर्नमेंट मैया पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 पुला सकां टेरिटरी आबन पुलिस नागरिक पुलिस ओडी का कोई फंडामेंटल राइट्स हो आ पुलिस रूल सिस्टम दैट डिफिनिशन सिस्टम पुलिस पार्ट 4 सिनी बरो आं ताम खाइनामसो सेमान एट लीस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 जतिनि सिन त्रिपुरा सरन आं चेतनारि देवै ओ मथानो आपतिके आं एदो सिदा राजा फाइकाबाद साबि मानु राजा व सयसय मानतागु मान केन्तो बिनि कलकाता न फैलेका मायांसरि बाबुफोर चिनरम एमपि तृणमूल कुणाल घोष फाइसाइक्लान थाका 13 বছর नानि बंधु नै नाइट क्लाब मुसाजाक बिन्दुर बता मान थाका आफुन चिमकाइ ब आस्ते आस्ते सेसे मेसे ताम सकाब सन्धि माता हमो माता का नाम लेके हम बांग्लादेश के नहीं हटाएगा आन मेटा पद देव रह यानो खिनि आबान कोगा अब बिन छाना कोक सगरिबले ब हतै ब ना जे तुबु मय बमा खै तकम कोक सैतम सरी नंग जदि सका हम बांग्लादेश के कोई आया हमारा माता पिता को कोई आदमी को जाना नहीं दिया हम भी नहीं देंगे सानाय परम केबा इनके नंगनि अति प्रश्न अधिकार नाय दिसि ता तिनि ता मालिया फाइतो नांग बाय के बदि इनके प्रोडक्ट बानो डिबेट खाइ फैरि फाइ एन सिजोगाय सावो करबुक थांकाय आय मुति सानो एसे थांका आगत लाके सुप हांकाय सावो बरं तिप्रालेन और का सुब थाका जों फाइकांगाय ना ताका तंग थांदां थाका ताका तामंगनि निया कासेको इंटरलोकेटर ताम इंटरलोकेटर नंगा फ्रो आगे सेबा इंटरलोकेटर हम भी पहले मांगना पड़ेगा नंगा जनगण तक सेताबो कंट्रोवर्सी दंबा इंटरलोकेटर जकुन जगां ब्ले मीडिया बा ब फाइताम खैना बा ब इंडिया गवर्नमेंट सबमिट खै आनि हनो त्रिपुरा सा दाबो त्रिपुरा म ताता काथुन तै सार फाइतुन दाबो पतल खनाय कादां कयनाय ताई 6 मास सुजुरिगरा दिबोनो ताई 6 मास अप टू अक्टोबर गरे समय तानै त्रिपुरा म थानि बिसिन दफायाव थांगा तानि बागै जोंर खाबु तनाय बा आं बाफुर काचिनि हाचिनि रुल थाका केबा आं तक सारिनो जे गारि घुंसा घुंसा मा सनामिन हाय तो खाबु साइते मा खाते तांगरो सागबसे वाल नक सलाय तंगा तांगा और ताबो अम समय सिरि फुंसा बक्सा काते सिन लास्ट फाइट ताबो टेस्ट नि बनो 6-7 मास गारि कारण ताने के गारि करंगे गारि जखन स्टार्ट खान बि स्टेरिंग नका सेमान ब्ला तां सुदो स्टेरिंग सेमान थाका गा बं ताय 6 मास गारि तो बसा लगनार 2 किलोमीटर फस सालगनार गारि ता निंगला सावन सरिया को फुंसा न फाइ गारि को मासुक मा बाय लग लगसे ए टेक्स पार्टी खालाय नांसना म खालायना बक्सा खाबलो तमो तबो
Tama ba betul? Angles serai so. Tai September Oktober jalan na signai. Ebon produk no netar yang mana yang ya. Ano tapi do kentu ang saka botol siapa sa tempun anna sido konti bo justice betanya kai odo payog yang sarika. Tahu separate sangkai mana sawo. Tahu mana yang murisun policy keka. Tam sedeman. Borok sakla ikan ruk sedeman semia. BJP 2024 election phapikai. Alda rajurisnai. Gosona kairika. Kenta apa tam seman. Birat kiri masing besang phaitong borok. 24 BJP phalia central ang tin saru. Ang saru. Karan ta neke jebabe buno corruption sai borok se corruption ni master. Utorimi parliament olaga sese meso parliament rime se bibino babe ngotoka. Sakabla ang sakabu sango 24 pore khai. Tabu je ko kot sen jela hap jaknukan norok. Ang sudu nina tipan leader ko simang soliteng ya. National leader lo ang thang phari ni tu ang ano. Karon bobo kubui bobo ereng sungusina nangnai. Ga tabuk ang sana meka all linguistic andolon khari. Andolon khai mane pore tangnai. Linguistic andolon khai kebla gibo. Ang Pabitro Mebar Kumar Jamati ex-minister ani brother. Tabu norok sumina di phunbai. O tono sing satoli ji nang ma sobjaka. Ang tamba sendi ang saka. Je माननीय শ্রদ্ধেয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাগর মহাশয় যেখানে সেখানে গেলে সেখানে মাফ করে দেই উপজাতি পিছিয়ে পড়াদের যারা আগে অগ্রসর করে নিয়ে যাইতে হবে কিন্তু আজকে ব্যাকলগ চাকরি 18,000 রয়েছে সেই উপজাতির ব্যাকলগ চাকরিকে আপনার সিপিএম যারা কর্মী ছেলে মেয়েদেরকে দেন না ফুংচার রেকর্ডিং খাই ওয়াইছা ওয়ানসার তুমফাই না তো ওয়ানসার সাংবাদিকতা তুমফাই রিও Waisa horikan debar waisa kamera saksi weka pun Nogendra Jamati botongko cinim ko botongko 2001 nanya itu kuida fungsena ang sakate ke sakongkai apne basa commission khayoi ঠিক ঠিক তহনিন নাকি আরো 69% উপর মানিস কে তাবুক চালু খাই ছিল তাম তমা অটচম খোঁজা যত রাং স্মিথ ট্রাইবেল ফ্রেন্ড রাং কোটি কোটি সবাই আমতি বাসা কমিশন হমে কসন তুকতুবই লিডার দফানো তিরা তুসা শুধু বাসন রাখতে মন্ত্রী এমএলএ চালা বসে হরিদন দেববর্মন আংসাকা এগ্রিকালচার পলিসি হইতে এডুকেশন পলিসি নিনি ত্রিপুরা সানি পাহানো বরকে টাউন সামচিত যত পলিসি বখক দাজাক যদি কথাং তকাই যদি ন শ্রীশিকর পাইছা যদি ন কথাং তকাই ফুনুর আংসাকালা তাবু মানিক সাহা সম্পত্তি চালা বন 10 গুণ আংসাল রন ওয়ান সানা পঞ্চিত খাইগলাক যত নাং সুন্দর ব্রিগলাক বতিকে শাসন খাবা আং আনথানি পলিসি তো দাজাক Central Bini sasalan kun antani kagro buintani itu mongtu ang sakatini otini omnya di tesaru kotani samaya naslakan botar kiri thoitanga na to santing nai ang kendro tirpa tongoi buin phatanhan bor phaisi mantri homo borong ko base mato bon khas da bikhai mato bon khas kono naisnai tamge nang obahai kai satma ain onek somoyo lua jemon kragno kento bono thikaina kai hora songna nango ain onek somoy songna nango hinbe jalana porega hala yadaba চালানা পড়েগা তাসু বড় সমর্থন তাবকাই ইলেকশন প্যাকেজ থয় তলাইখা ও দিলি থানাই মশালাयो রসালাयो হা তং থংলাই তাবো আং সানে মাকে নরক মশানাই রসানাই নর টেটো তং তাবো বাসাই বে অঙ্করচিরি অঙ্করে তিনি অঙ্ককাই ককজানা না নেং সিসে মাথানা আং তাং প্রিমেচুর তাং সাকাবা আং বরনি ওয়ানসুং প্রিমেচুর আং অনিমেস প্রিমেচুর বত 50 বছর খাবলে আং হাচি 1 বছর 2 বছর ফেলবো ang sanai ke mosi nung pula sekang o basano jara interested sosa kai tonero boro be asuk la yoi nung tiese brok joto je suppose ko joto সংগঠন হয় asuk la yoi jara interested na ka saklai di moti tire jara tin basate moti se wan sulak tongka nore joto na moti meeting program faide nang views bos share kai pedi ka aboni pore kai neng kaisa commission faide nung bo nung se khaide basa commission apro ini basa commission ও পবিত্র সকা আপন তলাঙ্গাই নং থাং দিলি সাইসিদি ইকোনা হারি সংমতি বঞ্চিত ব্যাকলগ সাগরে মতি বঞ্চিত মতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত মতি জাগাবো সংমতি বঞ্চিত জাগা জমিবো না জাখা আবো নর তাবো খাইনা মুসুম ওংসলিয়া ছিল নাংগলে জল জমিন জঙ্গল का जरूरत रिसोर्स का जरूरत हमारा त्रिपुरा का जरूरत नहीं तो यहूदी जर्मन में जो हुआ ऐसा करके मारो serai diले pajandra monto saitone tam kiri tamai ba
asuk kiri kaya ngelaliya sar hinjak sal dejak kaya no sini borong borong mebor kumar jomot tebo besar bos menteri saka tabule menteri sat mani fikir nabule MLN sat takai tangwe baksan yak himjar nai nang senai PG sto tong hara maha semang nai set te 5 bosor MLN ka PG ugri kya angwe baksan jang nai ha o wansa kobi robinor sama je borong no uklogor hokai nung uklogor saton nai sedeba abo hai nong khatako dula mondir kobita sung tabuk sakwe sak samolosona khana bondo signa nangu ang botini sesau ang tabuk ke bana samolosona porjone tabuk party kata khana ban kebon kare set 6 mas samima nai tipra mothano dadin saka tak tipra moth language ke phaseng आंदोलन खाना का कंतो ताबो बो मेचुरी आंसा का न प्री मेच्योर मुयाको तामुगे काई निन डॉक्यूमेंट जतो खाइ नंग अमन तो ये जतो किछु ब जगह बुति तो नंग आबनो थारा नाय ब्ले हां ताबो बो पासबो को मानिक सा तो देवा साबलबो त्रिपुरा तो कोनो माइको जिगना करि साबलबो रुइन तंगले हां तो सिबेचु तो आने अंदर करि सराय को का सिबेचु सावा तन नंग और तां खलाइबा नंग सिदिता आंगा आबुसे सौर आबन सावसौ सिबेच नि को का केंद्र नि Human Resource Development Minister Sabah, bonus nung sinanggu, bukan? Tidak challenge ketang bay. Bos ible jat Tripura ni orang Tripura boto kabang mana interesting dia bida jutu sebelah tu kan tabuk Tripura sana problem sini language muti pabitra sarkar ba copy rohori wasa musuh tadi musuh kayoi. Ante kawan thaba abo bukhla je CPM amal faizal liya tabuk BJP double nin sarkar का टाइम में थोड़ा कार्रवाई कीजिए हम आपका साथ है जब तक हवा रहेगा जब तक दुनिया रहेगा तब तक हम बीजेपी बन के रहेंगे हर त्रिपुरा सा लेकिन हमारा जीने के भी हक आप भी पूरा देना चाहिए सर नहीं बोले हाय नो एमपी ना पार्लियामेंट नो सादी नंग प्रॉब्लम पार्लियामेंट साना बच्चे एमपी बोले तंग एमपी रो बाहर थुटुक मानसा लो बाजू बंजी 5 वर्ष सालांका 25 वर्ष एमपी खलांका और ठेजे वो सालांक सेमिया तामो सेमिया नि या फांग्यारन करे तो बु फांगो काइतन जाबाय साब तो बसेर kan kri khable hengke a to bofang khaiya ne bagai na ang saka edisi eren tak phano obo na tabu seng na katang khaimya buisa na kwang ma so bakatang na ko simi YouTube khai saitong ang biang ti khajine sade ingka tabu CPM ongkhar ka sipma aing thangmano BJP thangmana bo thik ingka aro thangile okok sai saimali angbo tabu chini bukho patal koina ba totra dri kara dekhi jaksi botang kok saimanai ba TRP sini chairman ng zakha tong zakha bo tam saimang ka agi hai आगे बांग्लादेश गो बैक ताका हिंदे मानसी मान लिया और दिगरा दिशिका आंगो दिगरा जगह थंगमान ता तिने सीपीएम थंगे आंग बल नेता हिन तंगन लेटे पे टांगे हो सकता है नहीं सकता है या खब संग फसाने पारा दिगे ताओ अनिमेश ब्रदर बसमान जगह हिप्रा मथाय फसांग सीपीएम कैंडिडेट तो मामले आंग मान सुको कुबिकक अब कोनो को समय आंग ताबरो ओचिनिं करो खनाबला बतास को कता साने आंग ता अब लूप नि बगी समय अबले मानो थांगा का जखना sini tabuk BJP ni koik nang bung salia mini sini saka ano nogo koik bar faika sakable nang jakono jaga nang tiket nai ha subsidy election sukang angha hayable baksa so BJP rang rejakna ang saka ano 10 koti rika 10 koti rang rika ang 3% feu sira kok ang baka no sa ano 10 koti rika ang an change document tongo rashtrapati rejak tongla sil saur tongle ang supreme court file khenai ani ke musuk se barni সংবিধান bodin chengjak barni সংবিধান 1950 ke tangi ekatu jara obo boror fire refugee hani malai abang abosis rights I want to clarification from Indian government plus angko ang Indian government ber expect high court deng satri high court deng sagang ka asal संगठन थाना रोड़ी जीने के लिए हमारी भी हक है हमको भी जीने के लिए मकसद दीजिए जों साननांगले अब बक्सा ने केनांग था बोरा कासे चना आं कासन तामु सुंगन रब आं फुनु kwa jaka kasi imang bus stop ekdom pura singo ha karo sana kesarop